Мәтри кипек паттырзем хыбарсыр шухалмашы. Пірреміш пайы, пірреміш сыбык, иккіміш кінеге. Керхи тексім күн, ирденбек веде жумыр уба сурчыгебек бірігет. Евіштір резене час-часах авық шел келе-келе лыскать. Шандалық сивитне жемін, сивитсе бұрать. Шаванба верене жулчызем ялан хинчен маларақ сарықмадыдынчыш. Салхуда кечем тапхыр бушланать. Варшава рибылхава бузарнаранба вишіміш күнінде програ самаях лыпкы. Херле шарба Польша шарин дивизиязем Висла дырых оборона дытмахыдерленеші. Унда да кунда блиндашсембе дзотсем жавашы. Тубысембе гаубицызене вырнаштарашы. Малды позицирео копсенжен кына, хутран ситрен пожалбине илденгелет тада пулеметсембе автоматсем кіскен шадырдатса илеші. Сулахай жиранды хулара пөтембех урыхла. Унда фашистсем ирдегеші. Хулашыннызене концлагерзене илзе гайса хупнығышын, көне-көнебех шүрт ерзене миналардашы, сирбітсе ярашы. Фюрер Польша теп хулыне тебе еребеп терзе хума хушны. Немешсем шав хужыва бұрнышлашы. Октябрь уйхен иккіміжінже Висла урлығашны совет партизанезіне малдан уйрым журда вырнаштарчыш. Сылдым жиранда візіне пурде ошын кітсейлчіш. Выжыллы тудыллы бұрынса хавжаныскерзіне нумайышне тебір ирхине госпитале сывалма ячыш. Үттізіне кыштаққаннық үшін пір уйхлық отпуск памалла дөріш. Тада виже кундан програ пәдім отрятран Соколов лейтенант кына юлчы. Онады келе кайза күрма сәннетчі, анчах выл Турханов ыштыне пілмезір кану жинжен илдесшінде булмары. Выршы дене шуқаду зырмар, юнлы жабы жура салдаксемде, шарбу жіземде аманашы, вилеші. Турханова виже талық кетіріш, выл сылдым жирана кашмары. Унын шыбине пілестезе мен гына думарышы. Разведчиксем дыца келіні немеш салдагезембе офицерізен де итса бұқырыш. Фашистсем радио батада телефон ба мен галашныне дейтлеріш. Германире тухаган хажатсыне де бұқса дұқырыш. Анчах Турханов шинчен немде пілеймеріш. Фашистсембе шабышса пушне хуже буле, теріш улашкинчен. Вара чабадухна партизансен командирне черризен шудинчен кыларма хужу кыларчыш. Ним думада жук, ерки шапыла. Шабы жура шухалны шаршыннызене черризен списыгінчен кыларас йыла авалдан бақ бұрад. Анчах ашамы жызем, тыванезембе шивых тузызем она асыран кылармашы. Вылхыжанда бұлейн келе таврынасса шанза гдеші. Барсуков генералба Соколов лейтенантта Турханов вильны денебе не плете келешме пулдараймарыш. Тем десенде жыраса тубат прах, тері Соколов хыне юлашки худ Барсуков патнячынсен. Генерал юлдаш, леш ширана кашса жырама тарғашын ирік парзамырчымана. Турханова плетеп, унбек паттыра хеш девитмеш, пулі да девмеш, темле бір пілмен сылдав жаржы бұлына жывурлы кашма. Выл вилне тенебеде, хыбарсыр шухалма пулдарны беде келішместіп. Паттырзем хыбарсыр шухалмашы, вәзем жинжен хыжанда бұлін пұрбірек чынныне плетпір. Анчах хал, Висла урлы кажас тени, самолет жинжен парашют зыры сегес тенебе бірех, кедес бұлад. Кәтме пулечеде, тень, она пулушу шыбақ паян кирлі. Выршыра тебір жух вғыда сехетпе мар, минут падамар, шекунд павишмелегет, немлетел планаймары лейтенант. Пұрбірех васкама юрамайш. Турханова бұл жас десен пирінчі малдан вылыштыне білес бұлад. Куэ жейбе партизан юхымен штабне шитсенех тыдынып. Шавы хытра есір, Германирен варжетчен тарза келіне полит-эмигрантсембе, тада түткіна парынны немеш салдагезембе офицерізен лагерізем тұрық, хамыра кирлі булма бұлдараган шинсене жыраза бағыр. Мен дывасы Турханов шинчен хыбар келіні хышын балыры. Юре, перін ташыман дылынче шлемелі буладынде. Терес, келішрі генерал, фронт дылынче гына мар. Тень инши 3 дыла да шитмелле буле.
Хаварушкана немеш семзір бүшне ытты патшалық шиннізене де кіртме тұрышыр. Итальянецембе румынсенеи? Вәсемді керлі болыш. Пәлме жүк. Чехсембе словаксене тада австрийцембе венгрсене вара тәріслесе пахас булат. Вәзем хушынче тышман тылынче пирінбе бірле ішлеме келішегенсем тубынсан, вун билік ширім жин зуйлаза илер. Астывыр тыткына парнычен коммунист пулнызем шанчыкларах. Тебір күнне фронт штабынчи разведка управление Соколова тытканри шар жиннызен лагерезем тұрық хыне кирлішінсене шыраса жүреме ирк параган документ тусабачы. Шавын хышын програн тухса гаясыгына юлначы, анчах кәтмен шырден тебір чырмав сиксе духры. Партизанзем херлі жарба бірлешні хышын епле бұрнасы жінжен вәзем піррешеш маркалашнычы. Соколовын мен двасыпаллы, немеш тытканен жен хыдылны ытты офицерзембегех закон хушнадырых унын шар службине таврынмалла. Марианнын малашнехи пурны жеде самаях шуғышлаттарны ана. Таван келе таврынма бұлдараймаш выл. Унда халі де немеш шаре тұрад. Фашистсене хузаяны болзан да тек унда бұрнас шук. Ыранхи большыра улбут хужа валли вырын тубынме. Эше кересі гына юлать. Эбе медсестра. Госпиталь решлеме булдарадып, тенетчі граф хері. Анчах юлашке вғытра унын шухыжы улжынчы. Ана малашлық ытлада тексім, ытлада салху бек туйнаган бульчы. Аннебе аслы бечіне немішсен вілерчіш, кежін бече девізен алынчы. Кам білет, тен унын шыбиде Казимирынны бегех бұлі. Вара маншын шак тәнжере Соколов сырбушне пір шивықшында юлмаш. Анчах унран уйрылзан, ына да шухатма бұлдарадып. Унсыр бұрнасы вара вилімбе перех, теревіл ошыра. Армен чунелып кымаррине ваща вислы урлығашсан тебір күннех сиснетчі. Анчах сылдавне ыйтса білме вғыт бұлмаре. Фронт штабінчен документсемілсе тухны хышын тейін, ун бірге теплен калашма жұтлары. Иран пирін уйрылмалла бұлад. Пәлдерчі выл кашхине хызем вғытлыға бұрынма ежынны журда таврынсан. Эзі үпкілешместіне. Кәтнебегех Марианна ына ыдаласа илчі де ерзе яджы. Мінді вас, херарымзем пұр жердейді бірбегех. Кушүл тықса, кымыла пузырындармазыр ызатма пулдараймашы, шухышлары Соколов. Ваша, савна жинным, хергензем чымана. Он жумнелып чынчы Марианна. Эзі кайзан ман мінле бұрынас. Аншыклен, ангулян. Барсуков генерал сана әже вырнаштарма калашса тадылны. Пәрріміш Польша шарыны штабынчы госпиталере сестразем кирлі. Эсі ыранах әжекеме бұлдарадын. Шук дываным. Пір уйрылсан пірлешісі пулмаш бірін. Хывнада, манада, ан ебат. Выл иксіміреде улдаланы гына бұлі. Анчахебі сана хамба пірле илсе кайма бұлдараймастыпшки. Мінді вас, уйрылма лекедех бірін. Мен жын. Выршы-выржасы, арымба бірле савынса бұрнасы марвыл. Пирін аржынсен тышманба жабышмалла, серін херарымсен фронта бұлжасы жын тылра шлемелле. Хывақ білетін, эбі сана хамба бірле шабышыва илсекме бұлдараймастып. Пулдарадын. Келішмері жамрыгарым. Совет шарынча херсем темін жүхлех. Прагына келнеренбе ана хам күшпақ күрдім. Вырыс хересем, аршынзембе юнашар тұрса шабышашы болсан, ман меншін тылра бұрынас. Калаға, саныран ұшта тұқса гаймалла. Тыткына лекне тышман салдагезембе офицересен лагерне гаймалла. Кайрақпа мен думаллы халихе паллымар. Анчах фашистен тылне ямада бұлдарашы. Апыла, сана тылмач кирлі бұлад. Эбе немішле, французла, полякла галажадып, илсе жүре мана бірле. Телмерчі Марианна. Убышки унчине тенгерсе бұхры. Шымыл ішмар ку. Тузым, шымыл ішмар. Асын сывласа яжывыл. Пире тадақ тышман тылне яма бұлдарашы десе каларым шке. Унды пурнаша, худа түссе курна. Шуғышла запаха, тада хазап түсмелле буласыран чуну жікленмейші.
Санба пірле тамака кеметі чікленесім жүк. Пәтчәне ан бұрақсақ варшеш. Эбі хывна кирлі булас Сибиркиде аны келен. Пірле ішлі бір, пірле бұрны бір, вилмелле булзанда, пірле хвилі бір. Тубадуны бек татса каларе Марианна. Тюребек алазан Соколовын хыйынде унран уйрлас келмесчі. Шавынба выл тебір күнне ирхинейрех Барсуков генерала жыраза тупры. Мен булны, тәлінже Сергей Васильевич, сынран пықма эсі самая хулчынны, мен канышпамаш сана. Яланах тирбейлі думланса жүреме юрадыган йырыс пүлі шамрык лейтенантын шуды сыне чынахах тәксімленнетчі. Чәрек ұжыземде үтті жүхнехебек савнышлын ялгышмашы. Каламадавын мар генерал Юлдаш. Кударанчен эбе хамшын нехшенда ырлық ыйтманчы. Пәрреміш худ шылыға кереті бінде, именчікле көлчі ваща. Шак шамрык офицер Барсукова такшанах хыды кызыкландыратчы. Унчинчен вылмалдан Турханов шифровкизем тұрық пілзедічі, ундан пилікшір-пилікміш авергруппа шефенчен тепленейтса білчі, юлашкинчен партизансем хыйсем галазабачыш. Пулдарул лышын шуғышлары выл. Оста шаршынны булма мен гирли пур-те-пур. Вахытра булышса бұрса тәріс шулбай амаллашеш, вара пызык шедінюзем тума булдарать. Эдем машина мар. Унын ішлеме білеген алли урисыр бұшне тәрлі туемсем бейшіғынны әмет шуғыш, остын, комыл бұр. Именсе андыр, ұйт, ирікпачы генерал. Соколов Марианны бай иккіжі мен шуғыштытны жінжен тәплен калаза бачы. Барсуков пүлсе чырмандар маре. Ыры сунаган шынсен еліпе тимлезе итлезе ларчы. Шәк кымыллы шамрыға унын чынныбех пулжас келнетчі. Анчах выртын думаллы еже улбут херне худшындарасы жінжен илсен шуғыжа кайры. Мінле шуғышладын, лейтенант. Эбір она шанма пулдарат пари. Азырханарах ыйтрывыл піртапхыр нимчен мезірларны хышын. Пәрікрен мезірек шанма пулдарат пыр. Татса каларе башы. Немешсене выл пирнбекех пітім чундан кураймаш. Курайманны кере жүре шуреш кына. Бур Комаровский графта фашистсене юратны демешук. Анчах ларудыруына херлі шарба Гитлер шарынчен пірне суйласа илме хушсан, выл піріклен мезір немешсене барынчы. Класс туйме национализм туйменчен вайлырақ та видимлерек пульчы. Кашкырсем пір-бірінбе харгажашы пулинде сурыға пірле табынашы. Немеш улбут хужизембе, Польша улбут хужиземде социализм багрешне жух пірле булма булдарашшенде. Ана пурде білет бір. Анжақ Марианны нехыжанда пирін ташманзем майлы булас жүк. Генерал Юлдаш, май келет булзан пиредарғашын, пірле шабышма ерік барыр. Чундан телмірчі лейтенант. Юре, келіші Барсуков. Эсі тұткынри шаршыннызен лагерезенче хамра кирлішінсене шыраса жүре. Эбір Марианнына тышмантылне кайма хадырлеген херсенбе бірле вренді бір. Шав вақытрақ выл мне юрықлыне тіріслі бір. Келішетіні? Соколов хавасланзақ келіші. Вара шав гунах шәне задание пурнышлама тұқса кайры. Иккіміш сыбык. Совет артиллерии вислы урлы качаган партизансене хүделесе кыларны вутлы дывыл кыш тамалансанах немеш санитарезем аманны салдықсымбе офицерзене булышма тухса жупрыш. Тахтаха, Мартин, вырыс офицер Маригу, теленже візенчен пері шыв херенче үпне вырдаган Турханов патне житсен. Чәрі живыл, шавырза хурха, тәріслезе бұғар. Юлдажы хунаргыларса шутреде хускалмазыр вырдаган Турханова мезерле шавырса хучы. Поха, ахал офицер мар, полковник тада когыртулиех ордензембе медальзем шакна. Ара епле келзелекне выл сулахай жирана? Шалда ғаптраза үкре Мартин дене. Тепри шаввахытра куклензеларчы де хыйр жинже вырдаган шынын алы дымаресене тытса бұхры. Ундан пушне унын көгірешіне хурса итлері.
Вилмень. Чариде табать. Сывыласса да чеберех сывылать. Мен тывыбыр, шаплыбек выртса юлдыри, е персевілерері. Ыйтры вол. Йывыраманны тышмансене персевілерме хужашынде. Анчақ куахал салдак мар. Чаплы жарбужы бұлі. Кам білет, тен тына кірсен пирн разведка унран тышманын выртылнықесіне ыйтса бұғастейі. Тәріс, келші ұнба юлдашы. Айда доктор батне чықлесе каяр. Кирлішін болсан, бире ырлеш. Кирлі мар болсан, онда білерме де бұлі. Шапла калашса, Йывыраманны полковнига санитарзем началка жіне худыште шар госпиталін хирурги уйрмне чықлесе кайрыш. Шавы хытраунда Флеминг профессорба Элизабет Штокман сестра дежурствратчы. Тан пөлми полна Турхановын шыбе шак иге медик алыне лекрі. Мінлешін земвізем. Ширмыш выдырмыш жулзінче Флеминг профессор туны чапла операцизем жінчен Германирегіна мар. Ют чыржывзінче де нумай жырнычы. Кығыр черепе азапланагансене мен чухле пулышман шишак ыста тухтыр. Халықына хизеплетчі. Он клиникіне практикына пына студентсем вара туры вырынне хуратчыш. Анча Германире пәдем влаш Гитлер аллыне кушных ышын чаплы ученый пурныжы хыды улжынчы. Нацистсембе ына бірле эшлеген еврейсене хүделеттезе айпламадыдынчыш. Флеминг вырынне ыттезінчен нембеде уйрылсадыман ахал тухтыр булны булсан, штурмовиксем ына тюрех термене кайса хупмалатчы. Анчах тенчебе жабадухны хирурга тивме хыяймарыш. Шитменіне темле кыткыс операцияде онышлы дума білеген врач ахал жинсене гынамар, фашистсен пушлыхесене де кирлі булма булдарать. Шавынба выл термере шересінчен хыдылса юлчы. Выршы бушлансан, ытты медиксембе бірле Флеминга да Гитлер шарне мобилизациялеріш. Фашистсембе келі жөлі бұрынны профессорзене унбек чухне тюрех медицина службин полковниги ятне парашы. Флемингін майор пагонизембек шырлах малекрі. Чынақта госпитале Йывыраманны генералсене илзе бұрсан операцию тума ебылды полковниксене мар. Флеминг майора чынетчіш. Нимдомада жүк, кығырдан пулі бұрса девсен, СС шарысенчі оберфюрер таврашсен де идеология тележебе шанчықлы тухтыр бұлышны бе вилес келмеш, оста хирург бұлышны бе сывалас келейд. Иріксерек Флеминг профессора хисеплемелі кет. Элизабет Штокман вара йылда хурықла. Унын ашы пәрреміштен жевір жинче француз сэмбе жабышса вилні. Амыжы халіде тыван хуларах пирус сутса бұрынат. Фашистсем пуш пулычен юнашар урамри табак лавкинче вады еврей суды тыватчы. Те таваре чынахах лайық пулны жав иудейшіннің. Те выл таваре легенсене ытты майба илертме пілні. Турдагансем коне-коне бех унын лавке бадынче кеберленсе дыратчыш. Шавы хытрах фрау Штокман хышпергун виші пачкада судаймашчы. Патшалықра фашистсем пуш пулзадырзан тень, онман судыжы шымылынақ сывлазаячы. Выл ішкіртнебе, хымыр кебе тұхынны шамрыксем чималдан еврей лавкине шундар заячыш. Ундан судушине хыйне пәдімшем ебех концлагере гайза хупрыш. Шапла хыдылчы Элизабет амышы хырушы конкурентран. Эш тенехын мабышлары. Кәске вғытрах фрау Штокманын тубыжы темеше худ үсірі. Шапла Германире фашизм шындеріне була лавка хучи хулари пуян шынзен шутне кәчі. Шәне пушлықсембе паллашы. Херебе бірле нацистсем бірттереген пухузембе демонстрацизене жүреме бұшлары. Пірре пуху хышын штурмовиксен районды фюрері вәзіне келе ғзатсаячы. Шаван хышын Элизабет ундан уйрылми пульчы. Тебір виш уйықран штурмовик па лавка хужи хері пірле пұрынма пушларыш. Анжақ телейдені нумаяқ пымары. Виші шулданах Элизабет убышкине Испанири республиканцембе шабышмакылар заячыште выл ундан кайылла таврынаймары.
Атене французсем, убышкана испанцем вілерджіш. Чынахах фюрер галаны теріс. Толық бұрнышпа савынса бұрнас десен, немешсен үтті халықсыне бідермелі. Шагышре пирін пуринде фюрера болшмалла. Тері вильне штурмавик армі. Вара медсестразен курсын жен верензе тухреде, шар госпиталінже ішлеме тұдынчы. Ют халықсыне пәдем чундан кураймашчы шак шуры халатлы хура шілен. Фашистен бекелішмен шынзене вара чәріллех тамыға ямада хадырчы. Пушлықсе мына азыр харыште ытты сестразембе тухтырсем мін галаштныбе хыйсене шансапаны же мінлі кымыл бату сабыны жінчен гестапына выртын білдерзеті мағушрыш. Элизабет хаваспах келішірі. Выл элекленіне була мише шын шар курмарыжы. Перезем пуш казан аллынже азапланса вилчіш. Тепрезем концлагерсенелі крыш. Вишімішсем халеде термере жереші. Фашистсем бегеліштерзе бұрынма пілмен Флеминг профессора Гитлер шарне мобилизациялизен выл мен хытланныне сынамада Элизабеда хушыш. Эх, тұрышы девара лежі. Кану жинжен манса, ларадыра білмезір сықлаза жүретші харзыр антифашиста. Оста хируксем сылышпек кирлі бұлны 6 жылзақ варчы, шак нациссене епле курайманныне нихшанда бұдарсадыман тухтыра. Ним думада шук, шитмен бұрныш чулкышлаттара тесе ғалден каламаншав. Гитлер еттезенде туртса журасы вырынне севірнебек шырлахмалла бүлчі. Анжақ тебір жүхне едівірнеде самаяқ тарықтарад. Флеминг профессора да иге ураллы вәшле ерлесе жүрені елқтарса жидерчі. Варавыл ундан хыдылас тесе фронда хыйне яма итрі. Пушлықсем турткаларсады марыш, чаплы тухтырын патриотизмла тойымне. Тивішліпе хақларыште хевел тухыш фронтне ямалла дурыш. Шапла келселекрі выл Варшавыри неміш госпитальне. Анжақ кунда да гестапо ерлев жинжен хыдыласы булмары. Профессорына Берлинран тухсага итченек сисрі. Шыбақ самолет сывлыша жеклене зумын, Элизабет унбай унажары вырына бұрзаларчы. Ак тамажа, тілінчі профессор. Мана челхене чарма білменшін фронда ярашы, Сиреда да меншін хывалашы. Анделендерер, гер профессор. Эзір вара фронда фюрер туны пинчуллық рейха юратны бемар. Ана курайманны бек аядыри. Черрегеме бұхры фашистсен ерлевші. Флеминг нимде ченмері, сестра жіне саназа бұхры жеш. Анчах пинчуллық рейха юрадаган херармында чуне лыпкы булман еккен. Таван чыршывын хулысембе ялесем хыжай улма бушланне курсанах, унын кучысем шывланчыш. Кыгыре хывыртрах ансахы бармадыдынчы. Пепкешім. Санында ұшушына диккен. Анчах кучы жекішешха, шырлы кайрақ пішсе жеді. Фронтра аршынсене де шымылмар. Херарымсене вара шерхут евырдарақ болы. Он жух мінле юрлама бушлын, шуғышлары тухтыр. Чуне хумханны бе Элизабет шыппынларма бұлдараймары. Гер профессор, эсір мана пидех кымылламастыр. Она ептақшанақ сесіне, шабақты қалырға, фронт репурны шавдиреех евыржи, ыйтрывыл. Халя ништа да шымылмар. Союзниксен авиациянче 3 тылра да канашпамаш. Кашны кажах сирена юлет, зенитлы артиллерий кемсірдедет, шыр четретсе бомбысем шурылашы. Пурныш мар чер тамык. Маншутпа фронтра шабақта хыружырақ, шинсем ундағытларақ велеші. Выржы выходенче вилем керегішта да хышранақ хываласа жүрет. Ним думада шук, выход читсен пурде шере бір. Лыпландарчы профессор. Манын велес келмеш. Эбі вұдырада жетмен. Найгышма бұшлары херарым. Эсірін умай біледір. Вірендірға, чыррын юлас тесен пирін мен думалла. Тыткына барын малла. Тесе калашынчы профессор, анжақ Элизабет мінлешін иккенне аза илчі де шылне шыртты. Эсірчін местір,
Үпкелеші медсестра. Калырха вырыссем чынахах пире шавдире хыды кураймашшыжи. Пурде мар пуле дедіп. Партизансем кураймашшенде, купиріншінде балла. Херлі салдаксембе офицерсем немішсене түсме булдараймашы. Рабочысембе хрещензенде пире юратма сылдавшук. Интеллигент сибирги каламастып. Выл нихшанда бірін майлы булман. Ыттызем апламар. Ыттызем десе эсер кама каладыр. Онланаймаре Элизабет. Вла советсем, старостасембе полицайзем тада ытты ерлі ях-ях. Візіне вырыссем судынчыксем деші. Шавсем бірін майлы. Хам ебі пуринчен ытла партизансен алынелік мелле буласран шыкленедіп. Мэншін. Візем фашистсене тұткына илмеші дед. Женевері конвенции дұрық выршы хиренче медиксене хурдума юрамаш. Херлешар шав конвенция хизеплет. Шавынпа пире күрендерміш ха, тері сестра. Эбір візем жын медиксем мар. Шар форми тоғынны фашистсем гана. Фашистсене візем пур недевлереші. Ытлада хыружы, кавагарза кайре Элизабет. Калырха партизансем шавдирех йышлыжы. Татса галама хень. Юлашки вғытра ебе ширмшин гагырынчен пуле етерлі осколка кассағылардым. Візенчен шитчешне партизансем амантнычы. Варшавари былхавшызем капитуляци туны каш госпитале совет офицерне шеклезегенне курсан Элизабет санитарзіне тюрех варшсады кірі. Анраз ухразем, кышкырза ячывыл. Госпитальре фюрер салдагизембе офицерзем валлиде вырын шитмеш. Эсирпур тышмана шеклезе келедер. Урамағыларса ывыдырына. Кажарыр фрау Штокман, тері санитар. Ахал салдак пулны булзан ибирына кунда елсе келес шукчы. Ку полковникшке. Тень пирін разведчик сене кызыкландарма пулдары деремір. Санитарзем Турханова каялла шеклезе кайма хадырленнечі. Профессор Чарчы. Тохтырха ыштан амантнына ыйтрывыл. Пуля кығырдан кәнеде шүрімне шыдарса дұқса кайны. Хуравларе санитар. Суранне шихны жух курдым. Операция думаллы сиделшіне хурырына. Хушры доктор. Совет полковниге кашны гунах лекмеш пирін алла. Кам білет, тень кучынахах пирін командование пидигирлішін бұлі. Санитарзем Турханова шарамасландарса сиделшіне хочеш. Медсестра хирургия инструментчізіне вред методынче. Флеминг совет офицері пшумынче тупна документсене хын сумкине чикреде алы жума пикенче. Пидеев романтным іскене, тері профессор тада шурсеге трен. Пір пулі ун үпкине иге шерден шадарса тухна. Кунашкал сурана халичен сиплеме түркелменчеха. Шанба тепре операцияда вас пулсан, шене меслетпе узы курмаш уғышлазаттым. Тенек шав меследе тіріслезе бұғады бінде. Вара әшінзан, хамыр шинзене шав меслетпе сыватма тапырады бір. Юрепин, совет полковникне сонавлық кролик вырынне узы куры бір. Мұртлатры Элизабет. Хыйнешне яланах темлі думахынықны хирург халхинче уйрымақ хыды дырышы. Немде шеллемері выл пациентшын. Үпке суранезіне оста касса жилері. Плеврына тулны юна пір тумлам юлмечен тазатры. Ошран юқсадухны юн вырынне доноры юнне де шеделіклех яджы. Кислород пада сывлаттаржы. Кескен галазан аманны шынна сыватма мен керліне пәдімбех туры. Телее кура дырышны харама каймаре. Пурнышпа вилем хушинче пулзаиртне хаяр кере жүре, Турхановын хватлы организмбе чаплы хирургын осталыхе шиеле тухрыш. Анчах хырушлых пәдімбе хирце кайны деме жукха. Хыйсен аллыне лекне полковник пилікшір-пилікміш авергруппына шемірсетікні партизан отряджен командири кенне пілні булсан, немішсе мына кышт сывалзанах гестапына дыца каймаллатчы. Шакна Турханов хый делайық білет. Она уйрмах хый жүмінчі документсем кам аллыне лекні хыды хумхандарад. Орден кенегебе энендерю хуже дырых, эбі чынныбе кам икенне білме хень. Анчах блокнот шине паллы тузабыны зене курсан, ташмана улдалама шымылах пульме.
Эх, ширан херенче тына чух немешсем шивхарса киліне курсанах ына шыва ывытмалла булны. Хама хайыплы пожырған жевыл. Варжыра кашны жинах велмеде аманмада булдарать, ына пурде білеші. Владимир Александрович та шавы хырушлық сене кәтсейлме кашны замантрах хадыр булны. Вилсен әжім хелім вешленет, аманзан тузан, қыткысланать кына тені выл. Суранланны партизан тыт кына илекме булдарать, ку уншын вилемренде хырушырах. Анышлы операция хышын тына кірсенех, Турханов хыйышталекне сисреде малашне мен думаллы шинчен шухшламадыдынчы. Тыт кына лекне кере жүбіт нене білдермеш, тер вылышыра. Совет чыннызен чере тапма пырахитчен тышманба кірішмелле. Анчах кере жүй терлерен булать. Пересем пуш казан азапландарыне сазықлар мазыр түссе паттырын вилеші. Куда кережу, міншін десен, совет чыннын хуржыбек ширіп характері ташман чунне пузарать. Фашистсене урық сейін дума май келмезен эбіде шапла виліп. Анчах ку активлы кережу мар. Хамыр вилнебе ташмана нихшан да шендерейме бір. Пирін вара ына шемірзедік малла, мен дума бұлдарып хай эбі ура жене тұрзан. Ышра чынчын патриот чері табат болсан, совет салдаке тұткынра да фашистсене содыр дума бұлдарад. Эш хадырезене шемірні, сабатташпа диверсизем дуны, лагерді ергезене пысны, майлы вғытпа узы күрса, конвойырзене вілерні, шаксем пурде тышман віне хавшадашы. Анчахта ку фашистла Германишын пызык сейін пүлме. Пуже чәрі жух, выл пурбірех выржы-выршма пырағас шук. Вілле хуржызем соқнышын уба пыл вырлама пырақмаш. Немешсем ытты халықсыне чарақма чарынчыр, візен юнне урық ан юхтарчыр десен фашизма шапсар гатмалла. Куйже вара тұткын решінзем мар, иркри кіре жүйшізем кына дума бұлдарашы. Шавынба манын мінледе пулин иреке тухмадыршмалла, шуғышлары Турханов. Вишшемеш сыпык. Георг Флеминг нихшанда политикаба интересленмен. Университет раверенне жух, унын юлдашызем пухузембе митингсене жүретчіш. Сазы жидитчен кышкырза давлашатчыш. Терлі ялавсем айне тұрса, е пір-бірінбе, е полицибе жабышатчыш. Выл келінчен тухмазыр кінеге вуласаларатчы. Лабораторисенче эшлетчі. Медицина факультетче шуменчи клиникра хызене верендеген профессора операция дума булжатчы. Ман стихия политика мар. Наука, теме юрадатчы выл юлдашызем терлі демонстрацизене чынцен тузан. Эдемлехе хуладырых ялап жеклезе жүрені мар, скальпель дытма білні шеш, хырушы шыжы азапландарнын жен хыдарма булдарать. Ундан ба чәрегемірірді бұлінде Флеминг хыйын шуғышне улыштармары. Чынақта Германире пәдем влаш фашистсен алыне күшні хышын, тәнчере хырушы жыжыран узалрахи бұрыне аванақ сисірвал. Анчах скальпель вайхватне шав-шавақ шанма пырақмары. Шавынба ытты паллы ученый зембегех нацистсене хиреш пір сымақта тұқса каламары. Чума, холера тада шатра еші хырушы чирсене наука шендерчі. Вăхытчицен фашизма да шендерішха шуғышлары профессоры шыра. Пәдем халыға азапран хыдараган тухтырсен әжімар, политика деятелесен әжі. Врачын уйрымшынна азапландыраган чир-чирбе шеш кірешмелле. Шак шуғышына таврара бұлза ирдеген тискерлехе кығырдан сазы кылармазыр түсме вайхыват бачы. Анчах авзан хуржы да хужылать. Фашизм кыларны выршы эдем йхне еплесеен күнне курсан, Флемингта тарықса гайры. Капла бұрынза пулмаш, тері валышыра. Вәзем әмір эдем ырлыхышын керешне наукына шыварлықлар іште ирзір іш тударашы. Нацизмба керешме ман хевдешетмеш, унба бірле преступление тума кымыл туртмаш. Таштада юн юхать, таштада ибір чир жерден сывадасшын чунны эдем азапланать.
Шапла бурнычен вилни лайықрақ маржи. Политика кережевне худшынман Флеминг нихшанда фашистсене сыдырдума шухшламанчы. Варшы тухнаранба ун пушне шавнашкал шухыш пыра-пыра кеме бушлары. Ман осталықпа тыван халықын чи хырушы тышманесем узы курашы. Тәрлі фюрер асыватны бе, эбе візіне малашнеде хызен ирсір әшісіне туза бұрынма бұлшадып. Аставкына тухма закон жарать. Епле хыдыласшы фашизм танадынчен. Піррешешмар ыйтнывал чунетывын сашитны чух. Пуринчен ытлана Элизабет йыдыбек ерлесе шүрене хыды тарықтарнычы. Шавначыдай мазырақ выл фронда яма ыйтры. Унда ебе чабадухны шар пушлы хизене мар. Ахал салдаксене вилімрен шылас сижен керешме булдарадып. Тен эбе паян вилімрен шылынзақ варны салдаксем ыран немеш халыхен чуненче тискергайк вратны фашизма тубыгышне хурыш. Әметленче выл. Хыйымеренче Флеминг профессор нумма ютшыр жывра булса курны. Оксфорд 3 университетра хисепле доктор дипломе илне. Сарбоннара үпке чересене хирурги меслечебе сеплесі жінчен лекци вуланы. Колумбия университетжен клиникенче операций туна. Швейцарире темеше хуттаканны. Италибе Грецире, Турцибе Иракрада, тада Египетра авалхи палксене курса жүрене. Совет Союзне гына пірретешітсе курман. Шавынба унди пурнышыне буржуалы пропаганда сәрімбе минрене интеллектуалсен кужебе пықны. Фронда келечен онакамда бұли немешсембе шабышса аманны совет чынныне сеплеме сәнне болсан, выл нембеде келешес шукчы бұлі. Варшавара фашистсем мен хытланныне хый кужебе курны хышын, выл Гитлер шарыбе шабышаган шынзене тада да хизеплеме бушлары. Шавынба санитарсем совет полковникне шіклезе керсен, гестапо агенче хыйне сиен дума булдарасыне пахмазыр, она операций туреде немеш офицерезене сиплене бегех тұрышса сыватмадыдынче. Дежурствора шергашны врачсем ирхине канма каяшы. Флеминг профессор да халатне хывреде хваттерне каяшынчы. Шыбақ шак самантра она хирурги уйрымен шефечінчі. Дежурство епле иртре гер профессор ыйтры бушлых. Ергелех гер майор хуравлары Флеминг. Вище операций турымыр, тавадышынын суранесене шихрымыр. Аманнызем мінлешінсем, иккіше офицер ыттызем пурти салдаксем. Офицерзенчен пері вырыс теші чынахи. Чынахах, ибір она уйрым палатына вырнаштардымыр. Мінлешін выл. Полковник, Совет Союзен геройы, аге унын документчізем. Пушлыға әнендеру хучебе герой грамотыне дыттарчы дұқтыр. Германия шарын госпиталізенче херлі салдаксембе офицерзіне сеплеме чарны жінчен илтнен дейзір. Шак полковнига меншен хамыр госпиталі ежіндір, сивені итрішев. Суране пиде интереслі бүлчі. Унбек шинна сыватса курманчы. Шавынба шенемеслетпе операция дузабығастерім. Хывырах білетір. Шенемеследе хамыр жінзене сеплене чух тіріслеме хыружы. Халхинче эшонзан кайран шав меслетпе немешсене сыватма бүлчі. Шавы шеші? Унсыр бұшне аманны вырысын чене пызыкки, тада регализем нума еде шуғыжа ячы. Сыватсан хамыр майлы шавырма пульмеші дерім. Кушне мычлаттармазыр тыттарчы профессор. Темле жав, иккеленчі шеф. Кашкыр темчул тұрандарсан да врымана лақ пығат теші. Куда сывалса житсенех херлезем батне тарасте. Апла булмада булдарать, шинышне керсе курма жүгінде. Анчах хамыры идеологи бе теплен палаштарсан, кам білеттен чынахах пирін майлы шаврыне. Историре унашкал теслексем сақалмар булны. Власов генерала хилерак. Юре, ебун бірге керлешерде калашса бұғып. Пұшлықсем хириш булмазан, апаланса бұқма буле. Вырыс полковникне фашизм идеология бе палаштарасы кама хужас тедір. Кама булдыр. Элизабет Штокмананде. Ундан оста пропагандист перін хужыра урық шок поле.
Унба бірле пелік шултла ішлетіп. Шак хужыра выл мана тәнжере мен болзайтне жіне теріс пықма верентрі. Фронда да эбі выл тұрышны бек хамерік бекілдім. Шын сисмесле варттын көлче профессор. Үрі канаш панышын тавда бұш, фрау шток мана шанат бір. Әже тыдындыр еппен, келішрі шеф. Аманны тышмана шабы жүйхерінче тупсан фашистсем шавындақ перзевілереші, е түткінрей шаршыннызен лагерінчі лазареда вырнаштарашы. Унда Турханов пек евраманны шынна сыватма майжук. Шавынба совет полковникне шеф госпитальре хварма ирік паны Флеминга хыды хавасландарчы. Халенде унын шыби маналыра. Чериде, юнтымареземде терестегелех, ытты организемде аванышлеші. Хама нигамда чармандармазан тепре руихран строя давырадып. Варавыл фашистсене тень маншында таваре шуғышларе профессор. Пурныш улжынасы терле сылдавран келме булдарад. Флеминг профессорын пурнышне совет офицерне сеплеме келішні тепрен улыштарчы. Әлікрех унран хыйын таланчыбе узы курма білмен тәліндерміш тезе тұрықланы булсан, хале пірлешлеген юлдашызем тұругах хизеплеме бұшларыш. Шакнавыл хваттерден канза таврынны хышын сисірі. Эзір мана шеф умынче ырланы деші. Тавда бұш сире уншын гер профессор. Пуштайры Элизабет ына курсан. Түрібек аласан унбек ырлыға сирден кәтменчі. Міншін, азырханарах ыйтры доктор. Міншін десен эзір мана темшін кураймастыр. Мана бір уншынчен, фрау Штокман. Выл иншетри дылра бұрынны жух болны. Онда вәт пуш тілінче вилім явынмаш. Ятлашма, выршма да, бір-бірне тарықтарма да булать. Фронтра апламар, пурде біріншін, кашны пуріншін тамазан, вилімрен шылынса юлаймын. Малашне шапла булмадыры жыбыр. Сымақ бачы сестра. Шеф шансабаны әже манын темледі васчы. Гер профессор тарғашын пулы жырғамана. Верендер кадар тузем барыр. Эбі вет большевиксембек алашса курман, тада вырыслада білместіп. Те онлане выл эбе каланыне, те онлансан да хылханада жикме. Чималдан пирінен авилім реншылас бұлад. Сывлығы мен леунын баян, тана кәней. Сывлығы кашхи бекех, температури кыштақ чакны да, шабақ час-часақ водырды қыра жедет. Эзір кыдартны емелсіне шыв байырылтерсе сыптармалегет. Тын білмен бірге абатта жемеш. Шабақта унышне вичі ғучен чәрші марда ядым. Малашне де жаплақ тывыр. Виштывады күндан кризис иртмелле. Унчен тына керейме. Профессор янышмаре. Турханов чынахақ тывады дал пурнышпа вилім хушинче азапланса выртны хышын, тень кушне ушреде шывештерме ыйтры. Вырысла білмен сестра ына анланмаре. Шавынба Флеминга чынсы келчі. Леші шак хыбара илтсен тембеге хебіртері. Матур полковник. Ырлары профессор алады маресіне тіріслене хышын. Чи евірі иртсе кайры. Тухтары хушныне теплен туза бұрсан, хывырт сывал забырас Сибирге біртей кіленместіп. Эзір немішле калашадыры. Турханов тюре хуравламары. Выл сестра хыйне онланманнынчен тыткана лекнене туйры. Хале профессор сымахызене илтне хышын, ун бірге икленмері. Мін думаллаха унын. Мінле шанчык юлчы бұрнышыра. Шагыйдусыне хуравлас десен, нумай шуғышламалла, пілмелле. Унын вара калашмамар, шуғышламада вай жетмеш. Шауынба шывыйца ішреде тадақ танне жуғадыры. Пиренбек калашашын мар юрителерзе кайныбек пулза выртмашшыгу, икіленчі сестра. Апла бұлас шук, келішмері доктор. Юннумай жуғатна тада операция де шымыл булмары. Вайхале чынахах ешса житненде. Шивырдыр, кандыр. Ыйхы балып кыгану уншын темле мелренде паха. Шавы хытрах кушран анвы жердір. Вырысем чыррын тыткына парынашын марден не илтне буле. Куда перін алла лекнене ынлансан, хыйшыне алы хума булдарад.
Шавынба хускалма, суранне шынхны бинтсене салтман барыр. Мен тумаллине хывыр білеймезен мана жөнер. Гер профессор, эбеш ынмассенжен шікленме бұшларым. Шак полковника хамыр майлы шавырма ос шидерсен, шеф мана тимір херес пама бөлчі. Вол берейт лешін марбек туйнать, вара тұрышны харама кайы, нойкышматыдынче Элизабет. Хыюлырақ бұлыр фрау Штокман, хавхаландарчы Флеминг. Эзіріна хавры шуғжамар, Гитлер шуғышне калама қадырленедірвіт. Аслы фюрер сымахе чулада чунгердет, тені Геббельс. Бірін пациент чулмар, чәрішін. Шавынба чын сымаха етлемезірі еплет чаттырға. Тұрышыр аникеленер, вара темір херес сирен көгіра кабырлада дех. Кадык ослы херарым хыынчен мышкыланныне сисмері. Профессор сымахезіне підімбех әненчі. Вара аманны офицера ятне тузамар, чынахах тұрышса сиплеметыдынчы. Суране сывал забынымай Турхановын вайхалі худшын забычы. Чималдан был хый бұрнышынче юлашки вғытра мен болза иртнене азы илчі. Юлашки шабы жура мана амантны иккен шухышлары был. Шыбақ партизан сем хышын ишсе кайма шыва сигестене чух иге фашист чула бүлнічі. Эбі кішне де автоматпа берсе вілердім, анжақ візенчен пірі пұшалыне кіріслеттерме әлгірчі. Шава мантнынде мана, шапла тұткына лекрім. Эбі таш мана парынман, выл мана тон білмей пулны хышын тұткына илні. Апыла бұлзан, немешсен алыне лекнешін манра айып шук. Парыныман салдак малашне де шапышма бұлдарать, манында шаплақ тумалла. Сиплеген врачын чир епле адаланныне пациент сылыхне сыназа типлен шырмалла. Шинын сылыхе госпитальре выртны чух мінле бұлныне гынамар, иртне вғытра мінбе чирлініне де кытартмалла. Шавынба тоқтыр унран, әлі кыштата да мінле условизенже бұрынне де ыйцаблет. Турханов калашма бұшлазанақ, Флеминг профессор да шаплақ туре. Малдан выл пациентче бе балашы, ундан ыйдузем бамадыдынче. Тышман тылне каяган шинын контрразведка алыне лексен тузан каласа бама ядарласа хадырлесе хуны суя биография пур. Ына легенда деші. Владимир Александровичын унашкал легендасем темешеде. Халі выл тухтыра візенчен пірне каласа бачы. Шал легенда дырых, выл пинде дығы жырвун дваттымыз шулдамар. Сағыр жул маларақ шуралны булать. Сураланланныранба хыды начарланны бірки вылчынахах аслырақ бек көрінатчы. Шаунба шын мешерене сынран бұқса білме хынықны врач та унын шөлі бірки икленмері. Шеремешітсен офицера дұхны денебеде дұқтыр шымылынақ келіші. Пинде тохыршыр вадырмыш жолда Китай милитаристчізембе малдан взвод, ондан ротты командирі бұлза шабышма дүргелчі, пірреміш ордена шавын жух бачыш. Тебір жолдан Фрунзе яжбе хизепленеген шар академине вренме яжыш, ондан вадыр билікміш жолда врензе тухрымда каллех инчет хевел дұғышне лекрім. Онда Япония самурайы зембе иге худ шабышма лекрі. Хасан гүлли баденче шабышнышын тебір орден бачыш. Халхин гол шывихерінчі шендерю хышын герой ятне елмедевішлі болдым. Унзыр бұшне Мускава күшарчыште азына академире шары жібе выршы искусствен историне вренме хушыш. Шапла юлаш кетвады шул, аслы шкулда ішлезе бұрындым. Нумаях пулмаш мана Германибе Польша хушынче бұлза иртне выршызем шинчен кінеге шырма хушыш. Пулас кінеге валли материалзем бұғас кымылба фронта тұқса келдім. Анчах пилот йынышныбе пирен самолет кирле аэродрома туаймазыр Варшава теленче вешмедыдынче. Вара ана сирен зенитчиксем перси андарчыш. Эбе парашютпа онышлы сикремде шабах вислы херенчи пір шурт ижілжікешіне ансатыдым. Вара кашхидеттімбе усы курса юханшы урлы ішсе кашма жуғышларым. Анчах май келмері, шабах ширан херрене житсен, сирен патрульзен берсе үкерчіш. Тесе підерчі хын биографине Турханов. Шавна илтне хышын Флеминг чири история ішіне
Германия шарыбе шабышман, пиренімлесиенде туман, национал социализм идеология бетте плен палаштарсан, хамыр майлы шавырма шанчык парать, немеш офицерізембе пір танақ сиплемелле тесе шырнысымақсыне Турханов хыйде вулама ілгірчі. Кешех эш херзе кайры. Чыннебе варавыл юптарури, агыш шыртан, тада рак, Киев турттарма хытланны еверлі пулза тухры. Совет полковникне Элизабет фашистсен танадыне кемейлер дейд. Флеминкына шавында шакланасын жен хыдарма дырыжат, Турханове хый тыткынран дарма эметленет. Шыбадыне кашны хый еннелле турдать. Фрау Штокман ирхине палатына эмелілзе бұрзан, пациента сывлық сунатте агитациялеме дыдынать. Радио байтлен юлашки хыбарсыне каласа барать. Германири пурныжа ырлать. Антисемитизмба, расизм теории бе паллаштарать. Владимир Александрович вăл каланыне хиршлемеш. Ытлашы йылықтарса жидерсеншеш, чывырса кайныбек туза кучысыне хупать. Сестран пархадарсыр эші ынас шук кибирги Флеминг пір самантлыға да иккеленмен. Шавын чухле орденсембе герой ятне илметевішлі бұлнышынна тышман майлы жавырма бұласыне Элизабет еші тымзайзем кына шанма бұлдарашы, тені вылышыра. Шабақта большевиксембе фашистсем хушинче епле уйрымлық бұрыне пілме интереслі. Турханов хыне мінле тытнинчен пәдім совет халыхе мінле юрықлыне туйма булать. Кувара немеш халыхне ыран мін кетнене пәлсе дыма булыжы. Шавынба хамар пациента лайықрақ сынас. Шакыметпе профессор Турханов вырдаган палатына час-часақ керзе дұқма бұшлары. Элизабетран унчинчен кашны гунах ыйтса бәлчі, тада хыйде пациентчіпе нумай калашры. Паллашна жоқ хыйне вырши историне тепчекен тенерен Владимир Александрович авалхи грексембе римлянсем епле выршы выршны шинчен ытларақ сымақлары. Профессорына кучухнехи медицинын уйрымақ хирургин шидіневезембе балаштарчы. Шарчыл хибекына разведка туны деме булать. Разведка дышман мен дума хадырленнене, мен дума әлгірнене, тада әлгірейменнене пілзедіма кирлі. Немеш ученые бе совет шар бұшлыхеде пір-бірін шуғыш кымылне әмічізембе планезіне пілме дырышыш. Темеші худ чапла куча-кучын калашнық үшін Турханов хыйне зеплеген тухтыр нацист маррине сисірі. Леші шаввығытра хыйн пациентче нехшанда фашистсем майлы шаврынас шуккене анланчы. Варавызем бір-бірне бір шуғышлы шынсембек хизеплеме бұшларыш. Бірехінче профессор халатка сенчен тывады бая хушлатны худ листы турцағыларчы. Полковнигына тюрех палласа илчі. Волына партизансем Варшава шыннызембе уйрылны жух ертенні митингра тұқсағылама қадырленне жух хыяллы бек шырнычы. Унда хыйн отряджа шур-шул хушинче мінлешін дерюзем туныне, Мише немешевлернине, мише танкпа автомобиль шундарса яныне, мише пуйса чугуншул шинчен евандарныне тада ытты шанашкал эшсене ергибе хазыннычы. Шак хутлисты тышман контрразведки алыне лексен, Турханов хыне мін кетнене сисреде келбек квагарса кайры. Профессор ына анланчы, анча хын туем сизімне нембеде палыртмары. Темле рапорт Черновике булас, тере воллапкан. Хывыра операциясы делішіне хума хатырленне жух, хывындарны вғытыра кыларса илнечі. Керлі булсан тавырса пама булдарадып. Керлі мар булсан, ыйтуллын Бахры Турханов. Шундарса ярбыр. Вол сиреде переде усы күрес шук. Тереде Флеминг спичка шутса худ листыне шундарчы. Ундан келне ушны форточкыран шилбевіштерзі ячы. Ытты документчізем ішта, четреген сазы башып пынайтыр полковник. Орден кенегебе герой грамотыне госпиталь канцелярине памалекре. Партию билечебе нендерю худежіне онзыртран эмел тықсаядымда, онда меншірні палырми булныран шунаган камагана бырахрым. Шак хыбар сире күрендерчі бүленде, кушызембек кына кульче Флеминг. Шук,
Пірте күрендермеш. Маншын халі пушым шылынны баха. Документсене візіне керлі жүхнешінерен тудармада булать. Сире күншін чүнчеререн таудывадып. Візем каваршысем бек ыдарлы кульчышке пәрбірін алыне тытсачы мырдарыш. Неміш врачы бе шивых паллашных ышын Турханов тытканран Тарас әмәтпегіна хавхаланца бұрынчы. Те кеп пәтчен мар. Вăл мана пулышатех, халі сываласы гына юлчы. Ура жіне тұрсана хам әмінде бұрнышлама тыдынадып, шухышлары вăл. Шанчык пурыне әненегеншін тәрлі чирчірбе хватлырақ керешет. Госпиталелікнеренбе шуру хирцен Владимир Александрович малдан вырыншинче лараган бульчы, ундан ура жіне тымада бұшлары. Сывлама кунсеренех шымылланса бычы. Көгіріратны де педе хаптырами бульчы. Маттур ырлары берехинче тухтыр, көгірне тепленитлені хышын. Эбір шухшланынчен хывытрах сывалса бұрадыр. Совет шиннызен йылы жапла. Візем пуры жеде график рабартнынчен маларах туза бұрашы. Шүтлері полковник. Шавна була пирін кешех уйрылмалла пулі. Меншін сывалса шитнизене госпиталь цадымашы. Перезене струя давырашы тепрезене келе ярашы. Сирин тытканры шаршыннызен лагері бешірлах малегет пулмалла. Чанахта фрау Штокман тырышны харама каймары булсан, Власов генералын чарнелек меде майбур. Эш шапла вишленме булдараса Владимир Александрович такшанах пәлні. Анчах выл тышман планебе келішмен. Судынчык сен шарне вілерсен декаяс шук. Тытканры шаршыннызен лагерінчі пурнышта ына пача хиліртмеш. Малашне тыттыван шыршывшын шабы жастесен тытканран тарасы кына юлать. Турханов хызем галашныне камда булин вартын итлесе тымашы десе алга ушса бұқрыде профессора хын шуғышне білдерчі. Польшыры подпольчиксем хушынче паллаганшынсем пур. Шавзембе хывыртрақ шығынасчы. Вара весем иксеміреде нациссене хырушла эшсем дума пулышса бұрынмалла буласран хыдарыш. Флеминг шухыжа кайры. Шакнашкал калажу пушланаса выл такшанақ кәтнетчі. Анчах полковник хыйне Гитлер дышманезем енне кушма ченесі азада келменчі. Шағынба выл малдан шуғалса кайры, ундан пушне енчен енне суллары. Шук шамрыкшын. Мана чир жербе шабышма гына верентне. Эбевет пыжал бемеде білместіп. Шағынба партизансен енне кужасы манран пульме. Шитменіне паллашаса да ебір суран сыватмалла бұлныран кына паллашымыр. Пірле шабжастесен, ман шутпа онсыртран балашны шиделіксір. Онсырын бұшне пірбек шуғышланы, пір мәтпе хавхаланны, пір идеал патне турдынны керлі. Иккеленчі профессор. Эбір иксімірде нацисіне пәтім чундан күраймаспыр. Нацизм выл, немеш халыхен таза үджі жіне тұқсаларны шыбанба берех. Эзір хирург, үт тазалдыр десен, шыжы даврашне хывыртрақ касавыт малыне аван біледір. Апла шавық пархадарлы әже пірлетовы бір. Эзір скальпелбе, эбе пышалба. Келішедері профессор Юлдаш, үйтір полковник. Кударанчен Флеминга нигам да Юлдаш дезе ченменчі. Пірреміш худ совет партизаня ченчі. Куунын коммуне тада ытларақ шемшетрі. Херлизем Юлдаш деме пушларыш пулзан. Эбе чынахах везен тышманенчен туузы пулза тыдым марши шуғышлары тухтыр. Менді вас. Саманы жапла кам бирінбе мар выл перехиріш теші. Фашисембе бірле бұма келішмерім пулзан везене хиріш бұрасы кына юлчы. Шанны жын тавда бұш. Турханов алыне тытса чымырдары профессор. Ват пужымба урых ялава не пырса тыраймып. Анчах вайшитне даран хывыра тыткынран тарма пулышып. Пирін стратексен шучебе херле шар шивых вғытрах Варшавышын тадықлы шабы жубышламалла. Шавынба госпитале Катовице хулыне кужарашы. Келешедір болсан шул шинче сире пір-бір станцире андарзах варма пулдарадып. Келішмезір, хавасланса үкре Турханов. Эш ондыр десен, манын госпиталь пижамине пір-бір чугун шул шинче ішлеген рабочий тумдербе улштарза тұғын малла шеш. Әнен деру хочесем керлі мари.
Тупма май келсен пиде вырынлы булетші. Документче пурри пурда узукурма май келіші. Мінле документ, кызыкланса ыйтры полковник. Вишім кун госпитале тудар легионенче службыра тыны офицера елсе келчіш. Зенитлы снаряд кадыке пушшым мене шемірнепе тона кемесірек вилсе кайры. Документчізем тұрық выл легион штабынче ішлене вербавщик пулны балырчы. Кунда Кенигсберг-кран келсе хулыне командировкана кайны чух шуламай чарынны булны. Хывыр тударла ширім вадырсымақ віренмел керсен, шав вербовщигін хучысембе узы курма булетче. Тударла пілейдіп, кыдадырға візіне, ыйтры полковник. Хватерде бұдарса усырадып. Легионерзем Германия чарынчи формыба жүреші. Офицер мундири тубасы йывырмар. Хамыр кастелян шалынче детемін жүхлех. Кирлі булзан унран илі бір. Тері профессор. Тываттымыш сыбык. Легионер документчізембе анышлара хузы курас десен, шав судынчыксен шарынчи ларудырыба кышта булен паллашмалла. Шавынба Турханов сестраран легионра тухсадыраган хажатсене тупсабама ыйтры. Ара візем серемен дума кирлі, тәлінче Элизабет. Сывалза житсен шав легиона бұрзагіме май килмеші детіп, ыдарлы кольчы Владимир Александрович. Кеме болдеха эсир тударла білместершке. Ача чухне вренне. Шак калы жүшінчен фрау Штокман хын шефне шав гунах білдерчі. Пидя ван ырлары лежі. Тұрышны саягай маре. Гестапыба пір каварлы пулса ішлеме келішні жінчен подписка барзанах эбирына тудар легионне ярбыр. Унда ерге шукки пирін командывание тақшана хыды пұшырхандаратчы. Тен шак полковник легионерзіне пір-бірінбе харгашма чаре. Веші күндан Элизабет палаттына тударла хажатсем шіклеме бекілзе бычы. Анчах візіне тіплін бұқсадуғасы пулмары. Савынар полковник кышкырза яджы тебір ирхине сестра. Тене хамыр жіне снаряд е бомбы үгесірен шікленмей пулат бірінде. Арамен пулны, выршы бәтмен бүлішке, хыбаланса үкірі Турханов. Выршы халех бәтмеға. Тудар легионне керес шанчыға анчухадыр. Эбі сире уры хыбар білдересшін. Мінле хыбар. Бире уры хывырына күшарашы. Ышта. Вартынлық. Пүрнебе юнаре фрау Штокман. Тебір секетрен госпитале пуйсшіне дейме бұшлашы. Кунда серінбе сывбулашмағына кетім. Сывбулашма? Сері кунда хварашим. Вғытлы хашеш. Ирхи шабыжу вғытынче тышман летчігізем пирін чаплы аза еврамантны. Шаванба хулари ұста хирургсене пурне де аэродрома жынне. Флеминг профессора операция дударашы. Үтті врачсене на пулшмалла. Мана сестра ежізене дума хужашы. Вара изир пирінбе бірле пыраймастыри. Май келмеш. Летчиксем самолет палешсех варма бүлчіш. Шапла вара ыран сире хузаш детпір. Профессор унчен лыпкан кәтселарма хушы. Шакна илтсен Турханов лаплатсахларчы. Шул жинче тарасы пулмары шуғшлары выл. Шел, әмедім пұрнышланма бұшлы ченек пычланчы. Тепре жедыдынма хыжанмай кележі. Элизабет ына міншін сазардық хуйхы бұстыне хыйне майылнанчы. Шав тереех манран уйырлас келмеші зирін. Сыбыланса ыйтрывыл. Хамран килні болсан пір самантлыға да уйрылас жүкчі, күшне тартры Владимир Александрович. Анвыданыр, эбі хамда серек мылларым. Фюрер чарман болсан, тен пірре курсах юратса бірақ маллатчы болы. Антеліндерір, вара выл эсір мана кымылланы неде біледі. Выл немішсене таза, ариц, юнне, үтті халықсен юнебе худыштарза варлама жарад. Пирінен апығын малла. Юре, пықыны біріппен. Тереде полковник сестра енне шүрімбе шаврынсаларчы. Шабақтағытлашан гуляныр, шуғыш раялынақ сиренбе болып, халі уйрылы бір, тепрек күречен. Шак сымақсенбе вылхын ялынақ емел жыржигіреген алыбе полковник шүшне тұрмалары де айыба кәнепәжік хеража бек херелсе гайры. Ундан палатран васказат шупса тухры. Чуна хумхандараган роман кульчы Турханов. Хыды еріннебе кыш кына хыса ямарым.
Чун иллисемде юрату шинчен сүбілдетме бұлдарашы иккен. Вот мыскара. Шак вақытра урамра правус шықырны елдінчі. Полковник чүре жерен бұрза бұқры. Хап-хабатне херлі херес паллызе мүкерне вагонсенчен драган пуйс бұрза чарынчы. Кешех санитарзем госпитальрен евраманны шынсене нашылкабаш клесе тухматыдынчыш. Чав вағытрах утма пулдраганнызем список тыцадраган дежурный врач кадартны вагонри вырынсене ешынма бұшларыш. Ыштады булсан пыданса юлма май килмеші десе Турханов тавралла бұқса шаврынчы, анчақ пұршырде де немеш часавойсем сынчырты еді бекех сесімлі сықлазадырашы. Турханова хыжалды вагона вырнаштарыр, хушы дежурный, унда хурал вайларах. Удырман хышын, тері палыман сестра. Сиревалли уйрым көпере вырын хадырлене, манран ыйтмазырын иштадан дұғыр онландыри. Полковник немдечін мере, пушне сульчыде сестра хышын хыжалды вагона кірсі кайры. Ку вагона штрафниксене илсе чүреме хадырленемен, чүречізем теміррі жіткелі, тамбура тухмалды алықсыне шырашшыбех пидірзейлеші. Вагон ике вішінче де часовызем дырашы. Әмітленне ирекем, сывы бұл. Херхүн кулса жуғышлары полковник. Ундан теміррі жітке видер курнаган. Кывак пәлетчіне бұқырде, тепре күритчен дезе хұрса хұжы. Херлі жары патшалық чикки урлы шымырзе кашны хышын, немішсем хызем Польшырану маяқ чарын задрас шуккіне сисріште, Украинаба Беларусире шаратны пурлыға эшелоне бе Германия турттарса кайма пикенчіш. Шаанба чугын жолттан сізем пур жерде де лық тулы ех. Графикран тухны бойсем кашны семафор умынчех сехеч бекетседрашы. Станция начальники земпе шар комендантчысем вута бырахна Темірбек херсегайнда пур неде выршашы. Закондырых явап тұтарасыбе юнашы. Ялан хиширіп ерге бұзылныбе Варшавран илсе духны госпиталет ені пуйыс Катовицы хулыне вешет алкран теншетірі. Тинех вагона жынчеп пыжықса велесінжен ходылдымырынде. Шымылын сывласа яжыш суранланны жынзем. Анжақ сауын майырдерек пулнымен эшелона кундан нигамда кетсетіман. Дежурный врач вокзал начальники бе калаш сабықры, ундан шар комендантчы бе тавлашы, юлашкинчен эшелон патне тавранжыде, пурнеде сехерлендерсе яжы. Квартирмейстер ништа да шук терывыл. Пирен госпиталь валли уйырса хуна журда урых учреждение ежынна. Госпиталь шефебе хирурги уйрменчи врачсем Варшаваран энер самолетпа вешсе духна. Анжақ кунда халі дешітменха. Везем ышта кайзагенене никамда пілмеш. Эшелон начальнике санитария управления бе тада више схетрен тенчихынчы. Унда да ерге пызылнымен. Юлашки више кунда хулана вуны госпиталь кушса келні. Везене вырнаштарма пір бұжы шуртта жүк. Совет авиации чугун жол станциясе шемерсе дықны. Шевых вақытрах Катовицы станции неде пәдерсе ғурасса кетме булад. Шаанбада Варшавран тезе келні госпитале хывыртрах малла илсе кайма хушыш. Шерле Турханов вагон урабизем халтлатнебе вранца гайры. Пуэс пәгі евр авынны да темле шүлле сыртран бұрынса ирдейд. Иншетре шудысем мычладашы, ял ехула ларать пулмалла. Аманны шинсем туйми шывырашы. Тамбурда драган часы бойземде, ыйхыба суптырганыбе час-часах анаслашы. Проводниксем ларса быраган көпперен кужа шартарса яраган шуды ярымланса духать. Полковник унда утса бычы. Пире ышта илсе каяшы, ыйтрывыл кінеге вуласалараган хирарымран. Ышта каясы балымар, халі мара витырық кірлеттерзі бұратпыр, хуравлары проводница. Пилікміш сыбык. Ыйхыба суптырганы шынна немде кызыкландармаш, илертмеш, хумхандармаш. Шаунба выл таврарамен пулза иртнене пахмазыр удать. Вара мэнчине де булень пырза шабынать. Шаун хышын тень сүріклік серлет. Эдем пушне шеклет, хайне утма мен чырмандарныне тавшыратте, унран чеберек пырынса ирдет. Пурнышрада хышчук шавын еверлі пулса тухать. Партизан сене Турханов полковник ерце бына жухне, Савандеев капитан штаб начальникетче.
Вишу уйхытларах пірле шабышрыш візем. Анчах кашны шабышу, кашны операция Турханов пушинчей шуралны планба булса бычы. Савандеевын плана ротты командиресіне ылландарса парасы, тада она епле бурнышлаза бұнне терслесі гына юлатчы. Хынчен немде хужаймасчы выл командир шуғыжы жүмне. Турханов озыбе бұрынат, тетчі жун бірге хыжы березем. Хевел жуды үксен уйықта теттем каша жудадад. Шинзем шаплагаланы е шуғышланы Иван Петровича күрендеретчі. Шавын башта прихудсене пырақса командира жесіне тыдынас келетчі онын. Перехінче вылчыдай мары, отряд командирі без замполида ун шинчен ушынақ калары. Шук Савандеев юлдаш, тері Турханов. Ротта командирі булма кашны офицерах пулдарад. Анчақ штаб начальнигінішне санран лайықтываганы пирін отрядра урық тубенме. Эшле, торыш, Гитлер жарне шемірзет токнышын кама тавдумалли шинчен шуғышланы жух санада азын мазырқы вармыш. Замполит та жак шуғыжа ырлары гына. Июль вежінче отрядын Пербай Варшавына күшса кайсан, Кельцевая воцвинче пурыде шершин наяхын шеш юльче. Шершин пәжік ваймарынде, анчақ Савандеев аллинчи шинзем хушинче суран үделейменнебе тірлі чирчірбе тірленегензем ешлыче. Тебіре булсан шалда қаптыраза үкмеллетче. Анчақ Турханов школінчен шыранса духны Савандеев пуш усмары. Партизан зенчен сывырақта пужарулырақ хизене суйласа илчіде, командиры жізіне тузабы мағушы. Шапла Польшыра шабжаган совет партизанезен ешне Савандеев отряджы ятлы шәне отряд хужынчы. Херлі жар вислы урлы кашса, Сандамир хулине ириге кыларны денне илцен партизанзем тыван жарба бірлешме васкарыш. Савандеев та хэнь отрядне хевел духшне левасказах херце гайры. Анчах херлі жар пулас шабы жүзіне қадырленме, плацдарм туны хышын вғытлыға малалла табын запыма чарынчы. Шабы жаган шарзем пір вырында тыны жүхне фронт линия урлы кашма уйрымақ евір. Халіде шаплақ пульчы. Партизансем темежі ученде Сандамир плацдармне тухма хытланса пықрыш, анчах эшін мары. Шаванба отряда каялла илзі каймалекрі. Эх, евір келжешке унчукчы бар партизанизіне. Гитлер шаре унчен ялзембе хулазынчы гына тыратчы. Хале выл вырмансене де пырсадулны. Шул дырық шар колонны земірдеші, кашны удымрақ полицибе жандармери постчызем. Патрульсене систермезір жүреме күнчудыбе гынамар кашхитетімре де евырланса шитрі. Вырынды хрешензем булшман пулсан Савандеев отряджы свинток шиск, тывезем хушинчен темле тухатчы калама хень. Юратха поляксем абатчимиш парсадыжыш, шулда гыдартрыш, карательзем шивхарны неде вғытра білдерзе бычыш. Партизансем талыге-талыгебе куш хупмазыр утрыш, шабышрыш. Кашнын черінче тыршмана курайманлық вучахемленни тада тыван жыва пөтім чундан парынны нумай булышы. Аманнесем шабышуран тухмашы, шере үксенде чере дуйми булмазыр хеш пыжала алыран вжертмеші. Шапла игерне юнтықса шабышны хышын тень, отряд кунен шерен ерлесе бұраган карательзенчен ходылжы. Кельцы хулынчен шүр-шүр хевеляныш енче кашлазалараган пызык сім бұрмана бұрзавырнашыры. Херле шарба бірлеше семетпе, пушланы похода тахышы шүтлесе экскурсий дезе ятпанычы. Педе хаклаларчы жак экскурсий. Базран дуғасумен кашни партизан налынче винтовка е автомат бурчы. Граната земде пешихирен ярабай еврех шагын задратчыш. Унзыр бушне танксене пемелли пыжалзем. Пулеметсембе шымыл минометсемде шиделіклетчі. Хале иевыр хеш пыжал пачах юлмары. Винтовка зембе автоматсем сахалланчыш. Патрон зембе гранатызем пәтнебе берех. Вылда юретчі. Иш сайральчы. Игернере отряд водыр више шин чухатры. Міншін эш ынманныне пілесіметпе Савандеев командирсембе де канашлары. Ағал боятсембе де калышса бақры. Хыйтелленде нумай шуғышлаза жүрері. Пызык шухадусемшін никамда командира айпламары. Шабах Савандеев хын янышне туйры.
Фронт линии урлы кашма васкарымыр. Тавшырса илчевыл. Херле жар хүтлехне хвыртрах пырсадыма әмітленес вырынне, пирінена тышмана шымірсетік ма булшмаллатчы. Пурнышра тыванцем пірне бірі булшса бұрашы. Савандеев отрядне халық шаре пулышры. Кельце шере яжбе хизепленеген бригадыран шар хадыресем уйырса бачыш. Шабы жыра жуғатны юлдашсен вырынне тыткынран тарны совет салтакесем ежінчыш. Вара отрядра майбен дисциплина шепленсе бычы. Игерне хадырленне хышын партизанцем коллег тышманба шабышмады тынчыш. Пір кашхине Савандеев иге взвода шивыхри чугончул станцине табын майлзы кайры. Шак операция иртерме тақшана хадырленмеді дыннычы. Станци бызгах марчы. Шавынба она хүделеген немесен шучы де вунзагыр шынран иртмесчі. Партизанцем тышмана шучыр иртсен бұрза табынчыш. Шандалық уяр булсан да уйық жүк біргі кашы самаях тәттемчі. Шавынба немеш часовойзем тәттімірі епшынса бұны разведчиксенен вғытра азырғаймарыш. Орц комендатуры шуржы батне чупса щитне партизанцем уже жүрежерен темеші граната выргындарчыш. Шавықытрах разведкари боецем тышман часовойзене пере-бере влерчыш. Иккіміш взводри боецем бензин тиене эшелона табынчыш. Кәшех цистернызем вудхем сирбітсе шунмадыдынчыш. Пужар ыты эшелонзем шине күшрі. Патронцем бе снарядцем тиен вагонцем шыр чытретсе сирбенце каяшы. Хыйсенешне туны хышын партизанцем шивыхри вырмана чупса житріш. Шак вғытра станцире шар хадерезем тиен вагонцем гынамар. Пак гауссембе тірлескладсем де хімленцех шунма бұшларыш. Ергелі табак туртманны уйы хиртрі. Пір ешік тебулин пирус тупса туғастенечі. Трофей сырақ таврынмалла булать. Пожырханчы партизан зінжен бірі. Вуны винтовка ба пилік автомат турца илдемір. Ку тада трофей мари, келішмері унба Савандеев. Вол да трофейінде анчақ туртмалли тембегек кирлечі. Епле телей зіребір, нембетел планаймар бірушын шунаганны. На, анныйгыш, сигарет пачкиді таржана юлдажы. Вильны фридзінгі сінжен кыларза илдім. Хам ерене деп, әзі турт. Партизан зен базы вырнашны вырмана шидес пулсан, анлы уюрлы кашмалла. Он херребе шоссе тызылза вырдать. Шулдырых автоколоннызем час жазақ керлеттерзе жүреші. Кун шуды унда бұрза кеме хружы. Партизанцем шав уй урлы тул шудул чен кашма шутларыш. Шавынба урықсы махвакласаты марыш, васказах малыла утрыш. Хевел туғы жінчи түбе хемленме бұшланы вғытра бір чырмавзырақ уй урлы кашрыш. Чарынсаканы бір, привал, команда бачы Савандеев. Эх, ирхи сывылы шужешке, хырымдуды болсан, шак хымыш теме айне хутланса вырдыттым да кунебех каннын шивырыттым. Әмітленче трофейлы бір устурдашын шунны партизан. Низіп сыр хырым үпкелеші юлдашы, хыжан транма пәленші есі. На, чымла, шығырсымсы кылар запа жығына тепри. Шывару пұжы жүх әсі вішімсірех бағылдададын. Бөйтсем шапла калашсаларына жүх, командирсем Савандеев патне бұрсаларчыш. Басына даврынсан пұрбірек шыврасы болмаш. Кунда лыпқы, канманигамда чырмандарас жүк. Бөйтсем хыдывынна. Капитан Юлдаш, операция онышлы иртті. Вишті вады зехет кансан да бирешілік мар. Тере иккіміш взвод командирі. Юре каны бір. Кашны взводран икшер жинна хураладырадыр, вара шывырма бұлдарадыр. Ирік бачы отряд командирі. Женне жінзем шакна шешкәтнетчі. Шерем жинен тызылса вытрыште, кәшек хуп турттарма дапратырыш. Шапла пір сехет иртті, икі сехет. Хевелде дүбенех барса шитрі. Никамда чырмандарман булсан, кам білет, тень партизансем кашченде вранас шукчы бұлі. Анчах выршырилар утыру хывыртулшынат, халхинчі де шаплақ болжы. Сазардық мотор керлені сылыша четреці ячы. Пыққа, пық, чал сибетер юлдашне часовой сенчен бірі. Мінле самолетку, кәшвеш евіштір резене бұрза берінеспеге ғаяла анны. Пассажир самолетчы. Совет истребителі зенчен жікленнебе шыр жүмне алыпчынашы неміш самолетчызем, хуравлары депри.
Эзімінле жұтладын, пожалдан берсе андарма пульмы жығына. Бәдіміз вотпа харысын берсен үгерме пуласын дуйнат, пыққа шыбақ пирінтілі левешсе келет. Абла бұлзан хывыртрақ врадыр юлдашсене, тереде жасавой винтовки бекерслет терчі. Шав замантрах партизанзем пурдизиксе дыжыш. Мен булны ыйтры Савандеев. Пожал пеніп часовой хуравлама пушланчыгына шүлде хуллен шывынаган пәліттадыге әйнчен истребитель вешсе тухреде хыватлы мотор шавыбе сывлыша четретсе аялла чымры. Як три пирин истребитель, савнышлы кышкырса яжы бушзыне кажыртса драган партизанцынчен піри. Гитлер капут! Унченде булмары, шүлден автоматла тубы кәмзірдетні илдінжеде немес самолетжен сылдым моторынжен шулым ятлатса духры. Шунать, кышкырса яжыш партизанцем. Чынахах пассажир самолетже тедем каларзах шунмада пратры. Вылтлашы аяланны бірге, ундалар забыны жінзене парашютпа зікме жүк. Шауынба пилот шунаган самолета тада аяларақ чымдаржы. Кәжех ун нура бізем шыре берінжіш. Ундан выл пудық-шыдықсем мурлы зіккелесі чупреде партизанцем бұдансатыны вырман сымзахенчен шыр удымра табақ чарын сатычы. Вара бензабак сирбінсек айсран сехерленнен немішсем, шыре анна-анман аяққалладарма бекенчіш. Хальт, хендихох, пыжалдан шүлелі берзе кышкырчы Савандеев. Партизанцем вармандан чупса тухрыш. Шавна курсан летчиксенжен пірі кайла шаврынжыде пистолетне темейші худ кіріслеттерджі. Үтізем пассажирзембе бірлех аллызене шөлелешіклеріш. Сволч, хула амантры. Шере суржы Савандеев. Урых негамада сыдырдывайме, десе икіміш взвод командире автоматне вырымын шадырдаттарчы. Немеш летчигі шере үкірі. Сан инструкторы вырынне херле-хереслі сумка жақса жүреген партизан капитан суранне шықмап чупсабычы. Телее сурани евры булмары. Пуля Савандеевын сулағай хулне чавзаран чүлерек шырзагайны шеш. Шавы хытра ыты партизанцем аллысыне шүелелешіклезе драган немешсене шавырса илчіш. Тыткына парынагансем вуниккен. Више летчикпа сагыр офицер тада шуры халат тоғынны хирарым. Ухтарыр, команды бачы Савандеев. Шар хадырызембе документжізіне пурнеде туртса илер. Офицерзем летчиксенжен уйрылчыш. Хирарым візем батне вырзадачы. Партизанцем малдан летчиксене ухтарчыш, візен пистолетжізембе планшетжізіне тада әнентерю хучызіне пуштарчыш. Ундан офицерзем енне шаврынчыш. Эпир шар госпиталенче ишлеген врачсем, пирін шумраннем лехеш пыжалда шук. Документсене ухтармазырақ кылар забама пулдаратпыр. Вырсымахизене немешле шавыртарзакалары медицина службенче майор погонезем шакны вадам шулхи шин. Партизанцем отряд командиры шине ыйдулын пахрыш. Ухтарыр, тепрекалары Савандеев. Ухтару шинерен бұшланчы. Аршинзем шумче чынахах немлехеш пыжалда тубынмары. Анчақ шуры халаттығынна хирарымын сумкинчен, икіміш взвод командире Вальтер ятлы пәчік пистолет турцағыларчы. Куда да мен, майор шине сивін пақса итрывыл. Хеш пыжалмари? Фрау Штокман, эзир Женевари конвенции медик сене варшыра хеш пыжалылзе шүреме ирік паманныне піледір вет. Кунда мен думачиксе тухрыр, тарықса гайр майор. Аршын ушканынче пәчен хирарым хүтліксір. Пистоледа ебі, хама күрендерме хотланаган шынсене хириштыма чиксе жүрене, гер профессор, хуравлары Элизабет. Вулаганцем шаккала журан, партизансен алдыне міндешінсем лекнене сисірішінде. Майоре чынахах, Флеминг профессор, шуры халатлы хирарыме Элизабет медсестра. Үтізем госпиталере шлені тұқтырзем бұлжыш. Самолет үкнешере яланах полицайзем е жандармсем чупса бұрашы. Шаунба партизанзем тыткына барын немішсене васказах варамана илзекерсе кайрыш. Улттымыш сыбык. Ташман пропаганды херле шарба совет партизанизем шинчен темінле электе зарад. Тыткына лекне немішсене пір херген месір пере-пере влерешетені шав элексенжен пері. Она ненегенсем медиксем хушинче де сахалмар. Шаванба Савандеев отряджа алыне лекне тухтырзем пурде сехерлинзе үкіріш.
Уйрамах нациссен партинче драган вишешин. Хирурги уйрымен начальники бе аслы врачы, тада медсестра чытреве ерчі. Партиретін не бұдармашу күнде, ана хамырдан турца илне документ сенженех білме бұлдарашы. Вәделенче аслы врач. Сынавсенче аманны вырысталда кеземпе узы күрніне де пулин пыдарасчы. Хамыр пурде пірчілхелі пулсан пыдарма пулетші де темлешав, хышы де пулин персе яратех. Йывыр шухышсем хирурги уйрымен шефтне де шултыршыбех каныш памарыш. Вылда совет шиннезембе Польша патриотчызем омынче пызыгая пакене. Госпитальре донор юне шитмесен концлагер администрации бе калашса тадылатчы де, унда сапланаган вырысембе поляксен юнне юхтарзая илтеретчі. Шав тискерліхе була меже антифашист вғытсыр вилменші. Уншынчен пілсен партизансем черлех вутта барахиш. Пәтет берех. Флеминг еші пацифистсем бире шылас шук. Профессор ене сехерленсе пықса илетшев. Элизабет візенчен деутларақ шекленет. Профессор партизансен алынелекні мне пілдерні шинчен каланне ман-ман выл. Үттізіне берсе велеріш кына, мана, херарыма, велере сумен пәдім ушкіне бен амсландарыш. Кына бәліне болзан, Берлин ран тұқса гайман нембеді келішес шукчы, пыжырғанат выл. Партиретіман врачсемде, совет халығы өмінче айыбад уяшы. Шавынба візен сонеземде, керхи омыр жандалық бегех салху. Флеминг профессор кыналапқы. Хы емерінче выл пір жинна да сыдыр туман. Маншын выршы петренде шухышлать выл. Гитлера туры вырынне хураган ухмақсене сыватса бұрынычен, тыткынра бұрынам бірі худ. Кумана шут тәнчежіне урық күшпабық ма вайхыват бары. Партизансем хызен базыне кашчен шдесшінчі. Анчах Флеминг ба Элизабет васказа утма пулдарайманны чырмандарчы. Шул бабыны жүх візем ытларах аптрамарыш. Анчах варманда аран-аран палыраган сукмак шине пырынсан, медсестра пушмаге хеснешіне берсе кая юлмата пратыры. Ним думада жүк. Пуринге хулленре хутмалекре. Шавынба отряд тюбере шылдырсем шудылзан тень базына житре. Вара командир хушнебе немішсене уйрым шер бүрде хупса хурал аллыне бачыш. Тебер ерхине Савандеев немішсенчен турцаилны документсембе паллашы. Ку эшре ына тыл начальнигінже эшлеген еврей. Лев Давыдович Зильберман булышы. Немешле лайық пілегенскер выл документсене вырысла гужарчы. Мінле жутладыр. Малдан хыжынбе калашны узылларақшы, ыйттыр командир. Херарым нечінсе бұғыр, выл мінгалі. Штаб агерсенех Элизабет Савандеев алынчы партбілі дапаллары де келбек кавагарса кайры. Пәдерешех, шишсе иртрі унын пұшынче. Фашистсене кун кадардас шук. Шпрехен зи русиш, ыйтрі капитан. Найн, пушне енженне сулгалары херарым. Кужарыр, Лев Давыдович, хэйн биографине галазабадыр, суйнышын улдаламағытланнышын уйрым явап тытмалла буласыне астударыр. Хушре Савандеев. Малаллы калажу тылмач урлы майлашын забычы. Элизабет хыжан, ышта тада мінлешем ере журалныне. Ашы бірреміштін жевір жінже вілнерембе толықын дәртленсе үснене теплен каласа бачы. Анчах фашистла диктатура тапхырынчи бұрнышне асынма бұшласан, час-часақ тыдынма, пытранма, суйма бекенчі. Фашистсен партине мәнеметпегедір, ыйтры капитан. Унчух партире тыман шынсене әшекеме йывырчы, эбі вара вадам школ пыдерне хышын иге шулытларах әш біршінче учытратыдым. Табак лавкинче эшлес келмерейім. Унда анне валлиде әш сахалчы. Гитлер шарнеде әш тубын манран кәдері? Тұрықламазыр тюзеймері Савандеев.
Эбе шаршинны мар, медсестра шеш. Госпитальре эшлени нигамада сейен тумаш. Медиксен тевеше сузыр шинзене сывадасы. Анча хезир сыватна фашистсем пирінбе шабыжашы. Пурди мар, уксах сукырсем әмірлехех стойран тухашы. Тадай бир немішсене гына мар, вырсыне де тұрсақ сеплеттімір. Пирін госпитальре халі де пір вырыс полковнике сывалать. Власов шарынчи судынчыги? Иккеленч капитан. Судынчык мар, чибер офицерах, тыткына лиги чень выл Мускаври шар академиинче ишлене. Савандеев выршычень хыде академире вереннече. Тышман госпитальне палаган шын лекмен жидесе выл унчинчен тепленре гыйца білме жутларе. Унын хужамачбе ячымінле? Ыйтры выл. Турханов Владимир Александрович. Шакна илцень хыды тәліннебе Савандеев күш пушне чарза бырахре. Унымне юратны командирін сынаре тухсадычы. Шавахши, ешак беге онзыртран ун ятне пілнебе гына суйрыжи. Шухышларе выл. Варшавари бұлхава бузарны чух Турханов чынах аманма бұлдарнанде. Анчах тепленрен тіреслемезірінен мешук. Он сумкинче Совет партизанезембе Польшари халық шарын командирезем пірле ларса үгертерне сон үгерчік бұрчы. Вылына кыларса гдартты. Пăхырха, шагында шуги эсир азынны полковник. Агывыл, тенгерсе пăхнахышын Турханов шине кытартры Элизабет. Совет полковнике сирен госпитальре сывалса выртныне тада кам білет. Кунды врачсем пурде білеші. Флеминг профессордан ыйтма бұлдарадыр. Турханова госпитале выл ешінші. Суранне де вылах каса сыватре. Медсестра хышын Савандеев патне профессора чынсы келчіш. Выл фашистсыне кымылламанныне нихшанды бұдарыманчы. Халі, тытканалекне хышын шурым хыжынже гестапыри пуш казан пурдыды цадыманныне пілнебе, вәзен ирзір әжешінчен хыймен пілніне пірімбек каласа бачы. Госпитальре ишлеген врачсем суранланны фашистсыне сыватма юнгерлі болсан, она түткінрей совет чыннызенжен юхтарсайылнешін женілсен Савандеев тарықса кайры. Гитлер шарынче шаплахытланны бірки партизансем хушынче унченек сасхура сарылнычы. Анчак Савандеев кутаранчен ирзір шын шиенсене хый кужебек курманчы. Халя хирурги уйрмен шефебе аслы врачы кутележебе чаба духны жинженілсен, унын шав чун иллизіне пәдім халы хумынче явапты тарас келсе кайры. Варавалыйтнебе Флеминг фашистсен ирзірліхе шинчен мен беліне худшене жырзабачы. Элизабет Штокманын аллы де юнба вараланны, ыйтре юлашкинжен Савандеев. Фашистсен пуринде аллызем тазамар. Анчах фрау Штокман аллы урыхла вараланны. Тереде профессор гестапо осведомителен эшізем шинчен теплен каласа бачы. Хышран вежемсірех едібек ерлесе шүрені еріндерсе шидернерен фронтри госпитале күжарма ыйтрым. Анчах унран кунда да хыбасы болмары. Гестапо хошныбе ман шинчен выртын білдерсетіма она да кунда күжарчыш. Пыр айтха ыстын енчен вол кадыкрах. Шавын баузы курса, тебір чух ун күжеумінчех фашистсіне сыдырдума май келетчі. Юлашки вахытрасы махран Евраманны совет полковникне госпитале южындардым. Турханов ай, ыйтре Савандеев. Уншинчен сире фрау Штокман каласабачы. Выл каласабачы. Игуих кайрах Турханов пирін командир булнычы. Калырха, халі унын сывлығы епле. Чеберех темелле. Тепререр нерен підімбек сывалса житме булдарад. Эбі на тытканран тардасшынчы де май келмері. Профессор Турханов шинжен мен білніне, иккіжі гестапо агенчебе госпиталь администрацине епле улдаланне, малашне мен дума шуғышланне теплен каласа бачы. Флеминг хышын Савандеев ытты немішсене до простуре.
Візімбе калашасы Савандеева хеш пыжалтыца шабы жассынчен де евыртарақ бек туенче. Пуринченетла хирурги уйрмен шефебе, аслы врачы нумай кудлынлашса тарықтарчыш. Кашныне Флемингпа кужа-кужын тұратса ыйтны хышын тень візем тунны узызыррине сисреште айба ежінчіш. Хайзен аллинче фашистсем тытканри совет чиннызен юнне тумлам юлмичен юхтара илсе, немеш талдагізембе офицерізене сыватны жинчен илсен, партизансем калама жүк хыдыдары хырыш. Хайзене білермеллевізене. Чун елізем, шут тәнжере пұрынма тивіш сыр. Пар бирін алла, мен тумаллине хамыр білетпір, шуйғашмада пратрыш, штаб умне пуғынны партизансем. Тәрісібек алазан, Савандеевын хүйінде немішсене бір шәллемезір перзе бірағас келнетші. Анчақ командир яваплық не дуйныне була, херзе кайны юлдашызыне лыпландырма тивірі. Анваскыр, тервіл. Вăхăтчитсен мӹн девешнине пӹтӹмбе хилеш. Унчен пирен вӹсен ирсӹр ӹшӹсем шинчен пӹтӹм халыха пӹлтермелле. Мӹнле тумалла хашак кыткысыше. Вӹлернипе мар. Алла лекне күнделенсене персе брахны пире мар. Фашистсене узы баре. Ман шутпа врачсене пурне де суда памалла. Вара фашистсен тискер ӹшӹсем шинчен хажатсенче ширӹш, радиоба калеш, кинора кыдардеш. Суда баны пиде вырынлы булетчеде фронт линия урлы кажармамай келіші, теріш партизансем. Поляк сенчен пулышы уйды бір. Тада херлешарда кәжек күнда житме булдарать. Вара преступник сене тюрех прокуратурына бұрса бары бір. Тері Савандеев. Шитчіміш сыбык. Флеминг профессордан кәтмен жерден уйрылмалла бұлны берги, Турханова шул жінже тарма май келмері. Вара Варшавран 90 тывады күндан госпитальре сывалаган немешсембе бірле, она бірнуо хулыне елзе бөджіш. Шул жінже де, шәне вырына шитсен де вылхыне сыватны профессорба медсестра жінжені цабілмедірішы. Анчах тухтарсем темшін вәсене асын ашында бұлмарыш. Аптраныбе полковник санитар кыраны итрі. Вәсем ларса бына самолет шерейкне деші, пәлдерчележі. Летчиксембе пассажирсен шыбимінле. Паллымар. Перезем самолетчебе бірлек шунза кайны бұлы деші, те презем партизансен аллыне лекне бұлылдесі жұтлашы. Тебір әмет тадылчы. Шуғышларе Владимир Александрович. Флеминг бұл жасса кәтме шук. Тытканран дарма шәнерен қадырленес бұлад. Хыбарсыр шуғална врачсем вырынне госпитале урық тухтырсем келчеш. Весене совет полковникне немешсембе тан сеплени келішмері бұлмалла. Турханова асывалса шедетченех госпиталерен каларса тытканри шаршыннысен лагерне ячыш. Немешсенчен әлекех ерге чури тесе тұрықлана. Аслызем хушныне весем пушпа шуғышламасыр туза бұрашы. Салдак шуғышламаш, онжын фюрер шуғышлать, теме юрадачыш фашистсем. Госпиталь канцелярийінче ішлеген писырзенчен пәрі шавын еші шын бүлчі. Турханова лагере яма документсем қадірлене чух, выл Крикс-Гефангене карты теген карточка жіне, Флеминг профессор самахесене чир историенчен нем улыштармазыр кужарса хуны. Гер оберштурмбанфюрер пығырға епле кайыклекне пирін алла. Карточкына кыдартыры секретарь Айзендорф лагерін комендантне. Мен домалла унба. СС шарын подполковниге семес худа тытрыде шак сымақсыне булары. Турханов Владимир Александрович, херле шар полковниге, орденізімбе медалізіне тада герой ятне пинде доғыржыр вадыр сақырмыш, пинде доғыржыр вадыр тоқырмыш шулзенже Япония шарыбе оста шабышны жынылны. Пинде доғыржыр хәріқміш шулдан бұшласа, тыткана легечен Мускаври Фрунзе яджілі шар академиенже выржызен историне верентце бұрынна.
Хевелдуғыш фронтне гінеге шырма материалсем пухма келсен, самолетне персиандарны хышын тыткына лекне. Германия шәрібе шабышман, пире сиен туман. Национал-социализм идеология бе палаштарсан, хамыр майлы шавырма шанчык парать. Чынахах интереслі тип, тере комендант. Тада акшакна вуласа бұхыр, тебір хутлесті тыттарчы секретарь. Меншірні унда вулаға хушре оберштурмбанфюрер. В.А. Турханова хамыр майлы шаврас тілішпе, пенде тұғыжыр вадырвишімі шулданба, национал-социалистсен партиинче тонна медсестра фрау Элизабет Штокман ішлене. Ундан вылахына тударсембе пушкыртсен адыл Урал ятлы эшелонне яма хадырлене. Анчах хый хыбарсыр шуғалны бірге эшевешлеме әлгіреймен. Госпиталь шеве Краузе, воларе секретарь. Анра сухразем, вырсайлчы комендант. Игі уйхра піршінна шаврайман, шығыр шедеш. Везем тывайманныне хамыр тывыбыр. Гер комендант. Игі веші ғуд көрза қалашны хышын бір сымақсырақ бірлешлеме тыдыне. Эзір пұрне де бұлдарадыр, ебылдатры секретарь. Верен сеші трімірінде, авын ағансыне ават бір, авын маннызыне хұжат бір, ерге жапла хыжан илзегілні ана берін бада. Эзір командировкына кайны күн. Пәрерне каярахи, варавыл күнда мен дұза бұрынат. Лагерди бұрнышпа балашса жүрет. Педе аван, күнді сывлышпа сывлагаландырда чәнсе калажы бір. Күшран ан вешердір. Кайге чынақақ пызықскер. Мінле юрласыбе ұшта бұрзаларассығына педех баллымар. Комендатур ризем шаплагалашсаларны жүх Турханов вишіміш блокра шуғышлаза вырдатчы. Темір тылыбақ тылларыш, пожылдатса галатвыл. Кашны удамра хырушлық кетседрать. Эх, тыткан ребурныш, ахал салдак шындашымыл марезі. Офицер жын вара шерхут евырдарах. Шабақта бұжа усма юрамаш. Совет шыннен кығырда чәрет апми бұлычынех ташманба шабышмалла. Евырлава вырындан тапратма хен. Пір тапратса ярсан, тексе гына бір. Керешіве пұшласы де шаплах. Малдан керлешін сене шыраса тупмалла. Пір ушкына чымырдамалла. Ку пуриншінде паллы чынлық. Турханов лагере келнеренбех таврара мән бұлзайтнене сынат. Шинзем мән галашныне итлет, камыны жынже мәнле туым бұрыне білмедіріжат. Вишіміш блокра немешсене бұлышма келішне пәчік пұшлықсем бұрынашы. Пуре ұтмыл жин. Кунда вырсем зірбушне поляксем, серпсем, хорватсем нумай. Немешсем везене кәжін командирсем деші. Лагерде азапланагансем капо тезе ятпаны. Візем хушинче вилімрен храныбе е ташта да шымылын пұрынма юратныбе ташмана судынны шинзем ытларах. Анчах антифашистсене курайманныбе ташман енне кушнызем де сахалмар. Шав судынчыксем Турханова политика шинчен калаштарма хытланса бұхрыш. Айвансем. Кере жүре хур жебек херне жынна улдалашын бүлчіш. Шук әшін маре. Эдеменін хылхи икке, чәлхи пәрре. Шучандалық периодлара хитлеме, сахалрақ калашма жапладуны, шухышлары полковник. Шав күнзенче унынны жынчен вуны сымақта дұқмары болы. Шав вғытрах итлесе кындырлагына мар, шырледе пигензе хитлері. Алгемен астуза юлчевыл таврары шынсем калашнынчен. Келерен дечее, кашкырдан да тискер. Тері комендант шинчен баракра вуд хутса бұрынаган салдак. Сымақпа илердет, чишкебе янақшым мене шемерет. Ағалден мар шарагай чен боксер болны. Волкунда судья да, пуп та, пуш казан да. Приговор не деширать, шылыха да кажарттарать, пужа да хыех казать. Она юрама білегенсем каппо бұлсадырашы. Хиршлеме хыягансем шерегіреші. Шакшын чын-чынде Турханова хый патне. Вылунчук шунаган камин умынче сигара туртсаларатчы. Ырыгун булдыр господин полковник, ларырдарғашын, пуганчине кытарты выл.
Эбир толмач сыргалашма булдарат пари. Госпиталь ренгаларны хышын Владимир Александрович немешле пілнене пыдарма бұшлары. Шавынба комендант мен галаныне онланман бек пульжы. Пейде шел, чынныбек хурланжы эсэсовец. Юнашар бүлімрен толмач әшізіне туза бұрынаган судынчык кәчі. Малашне калашу унурлы майлашын забычы. Лагерді бұрнышпа баллашырынде чынныбек алырға кунды ерге келішеді сире, үйтірі оберштурманфюрер. Суйма бұлдараймастып, тері полковник. Келішет тәне бұлсан пұрбірех эзіріненес шук. Эзірхі юллышын, шылне ерчі фашист. Тебірдесен хыравшызыне бәхамды кымылламастып. Калырха сире бұрынжынытла мән келішмері. Тыткан рейшаршыннызыне епле пықса усратсы біргі Женевра ежынны конвенция постны келішмері. Уншыны бір айплы мар, кәшін командирзем айплы. Тыткан рейшынсыне візем хезірлеші. Германире договорсымбе конвенциясыне хизіплемеші. Каппозыне де жапладума хужатпыр. Анчақ візем пықынасшын мар. Міншін, ұйтыры Турханов. Вұршытчен візенчен нумайшы термереларны, уголовник сенчен ұштан ұрынекі цейлін. Апла бұлсан, унашкалшынсыне міншін пұшлығалардадыр, онланмары полковник. Камалардас, ұрызем командир бұлма келішмеші. Командир зырхы врақ білейдір, лагерде ерге дума шук. Иріксірек энерхи уголовник сенбе ұзы күрмалегет. Кунда ебе перуих кына ішледіпха, ерге шуккен манада дарықтарад. Малашне апла бөлме. Пызыкрах пушлық сене улыштарны ғышын әш онаса дуйнад. Шавынбай бір шәне кадырзем жырамадыдындымыр. Сиреде шавсылдав бачындым. Пәлдерчі оберштурмбанфюрер. Полковника каппо булма хужас дедірі? Міншін каппо. Онда сержантсем, кәшін офицерзем ішлеші. Эбір шар званине хизеплеме пілетпір. Кашны лагердех немеш комендантчы сырбушне тыткан ришін сенчен уйырсалартны комендант пор. Совет чыннызем пурынаган лагер сенче эбір візіне вырыс комендантчызем тетпір. Пирен лагерде вырыс комендантчы иртнернере сарымсыр вилчі. Шутларымыр да шавы яваплы вырына сиресін себіғас терімір. Келішедірі, ұйтыры фашист. Судынчык сен ирсір ешне тебір шын хушас терір бүлігінде, шуғышлары Турханов. Кылықақ, көчіміра кадытчен шолыр кадылы. Немішсене ұлдаласа лагерден тарма әмітленмен болсан, выл түре хый келішменнене пілдермелетші, анчақ халі тадықлы хурав барасынжен пырынчы. Вырыс коменданчын мен думалла, юреех пілміш болса үйтірі полковник. Унан төп задачи эшре немеш комендантне пулышса бырасы. Эзір адыл Урал ятлы легионра шабышма қадырленне деші. Онда кайчен манба бірле эшлеме келішні иксімір жынге вырынлырақ пулетші. Темле жав иккіленші дұры Турханов. Эбевет стрейвик мар, академия ревренце бұрынны преподаватель гына. Комендант тышне пулдара епші. Эшлес кымыл бұлдыргына. Тем думада бұлдарыр. Шабақта тепленрек шуғышлама вғыт барыр. Юрі, теберернерен тадықлы хурау кедедіп, унченшін зімбе баллажыр, әше епле бұшламалы жінчен шуғышласа бұғыр. Тавда бұш, ура жинетачы Турханов. Кайма юради. Манзақ кайны, чарчы оберштурмбанфюрер. Паян лагердишін зен пухеві бұлад, унда есірте тұқсағалашма бұлдарадыр. Міншінчен, тәлінчі полковник. Ана хывырақ тәшміртме бұлдарадыр. Культуралы жінсен ырышын ырыба вара сила бұр. Сире иев раманныс кере, пирін тұқтырзем сыватны, и бірде сейін тумастпыр. Евірішпе хашқылдарас вырынне коменданда кемесін етпір. Шавна шуда илсе хывырда пире хизеп тываса кедетпір. Үлсен тұран хвел енне тұртынат, чырчун иреге. Эде мывылы хережен шут тенжере ирекрен бахин немен тешук. Тыткын алекне шаршыннызем иреге тухма әмітленне бегіна азап түсме вайши дереші. Чунду хичен ташман багерешмеде, везене шав әмедех вайхават парад.
Ирге жухатнебе ширлахманшин лай хадырленсен темле термеренде тарма булдарать. Турханов шакна лайық білет. Испанири граждан варжинче Франк ерцебыны полхавшысем шендерсен ытты хошпыр республиканцембе бірле Владимир Александрович та фашистсен термине лекре. Терми тинесі варинчи пәчі кутрам жинчетче. Шавах лайық хадырленне хышын вол фашистсен терминчен чеберех тухсадарчы. Айзендорф лагере тинесі варинче мар. Тип шершинче. Хадерленме вағыт пулдыргына. Вара тарза хыдыла сыпадембе хыйынчен келі. Шагыметпе вол лагере келсенех тармалли майзем жырамадыдынчы. Лагер вырнашнан лабам тавраллах стена бек чынгыда шүлле сыртсем. Везен урлы кашсадарас тегенен оста альпинист пулмалла. Турханов тужинный мар. Тюрем жыржинче журалза үсне. Шаванпа тарма урық шул жырамалла бүлчі. Теплен жутланы хышын выл тубынчы. Тыткан ришінсем, каца ягатны мрамор плиткасыне тееме уйырны пуйыз эрнере иге хут келсе гаять. Шанчықлы жінсем бұлышныбе шав пуйыз паларза гайма бүлетчі. Анчах весене жырама вғыт кирлі. Ташмансем вара вғыт памарыш. Пинде тұхыр жыр херіктватымыз шулхи кергунне, фашистла Германия вилмелле аманна тискер гайга сайылдереген бүлчі. Гитлер жарне пур енчен техессе жидерне. Выл саман цирен войзырланса пырать. Нумай дивизин ячызембе номерезем гына тұрса юлна. Салдагезембе офицерезем е тақшынақ вилсе бәтне, е тыткына лекне. Румынибе Болгари тада Финляндия патшалықзем варшыран тухна. Фашистла Венгрибе Словакии паян Иран шуры ялавшыклемелле. Шаванба пуршыртеде немеш шарын хыйын шабышма девет. Пуршыртеде салдак шитмеш. Хэш пыжалтыца шабышма юрыхлывый битте аржынсыне тақшанах мобилизациялезеп дерне. Хале шула шитмен ачызымбе стариксыне шара илмелігет. Он сырбышне фашистсем Власов генералба ыты судынчыксем ергелене шарсыне кеме хедердеші. Вербовщиксем тытканри шаршыннызен лагересем тұрық салдак шыраса жүреші. Немеш генералесем совет шиннызене херле шарба шабыштарма әметленсе православие тенне дыдагансене Власов шарне. Вадама сирий халықсене Туркестан легионне. Тударсембе пушкыртсене Адыл Урал легионне. Шуршыр Кавказри вак халықсыне мусульман легионне йығырашы. Грузинзембе әрмензем валлиде легионзем туны. Унда да судынчыксыне бұғашы. Вербовщиксем Айзендорф лагерне тешітне. Лагер кандуреумінче площадь пұр. Ына Апельплац теші. Унда лагерди шынзен шутнедіріслеме, тада фашистсен умынче айба кәне шынзене экзекуци тунне гдартма бұғашы. Антифашистсене шурымезем ашланза гаитчен хнеші. Ундан персе ешақса білереші. Ку хавшак чунлизене хырадать, харсыр ризене тада хыдырақ кірешмечінет. Шаванба экзекуци тунне перезем пужа усабық садрашы, те призем чишкизіне чымырдашы, шалесене хаярын шадырдаттарашы. Вежім гон шаксавелерне вырыспа грузин халеде таган айынче суланса тұрашыға. Весенчен сылдымарақ трибуны бұр. Әш вақычы ирцен тұткан решінзіне шав трибуны умне хуза бірза тұратырыш. Шандалық сейве, хушын-хушын епхю жывать. Шеделзе вараланса пәтне шымыл тумдир ошы тұтмаш. Пухыннызем часақ шынса чытреме бұшларыш. Шурсы хет кәтерне хышын тин, немешсем бүртрен тухрыште трибуна жинех барса тычыш. Малда комендантпа гестапо уполномоченные. Везем хушинче вермахт форми тұхынны, анчақ сулахай хулне РОА тесе ширны пиршихны майор. Хыжалда тылмачпа автоматчиксем. Ахтонг! Алдыне жеклесе шавламачарчы комендант. Гер Карманнов! Битте!
Власов шарынчен килнне майор карлык шине чавзаланчы де, пытранчык кужызембе аялда дыраган шынзем шине тилмерзе бұхры. Ондан хый кундан мен дума килнине манса кайнын шыварне карса канлен анаслары. Комендант толмача темскер калары. Леші майор батне бұрса, тычы де шыппын. Господин Карманов, комендант хывыртрақ пушлама хужат, дері. Хаклы яндешсем, тарук кышкырса ячы Власовец. Эбеден жеш фронтран келсе житрім, вырыс халықне ирге каларасшын юнтықса жабычаган паттырзынчен сирепурне де херюлі салам. Аратыр алышу басса кетсе жыпланчы, анчах капозем гына кәскен шабырдаттаргаларыште именчіклен шыпланчыш. Хизеплі ендешсем, Власов генерал мана сирін бада ириклех комитеті жінсе галаныне вулазабамаячы, пурде тимлі итлер. Немешле тумланна майор сумкинчен хутлистыкларчы де, чиргүри теечук евер сасыне уштармазыр вуламадыдынчы. Тытканри совет чиннизем шав чынюре мен галаныне тахшанах білеші. Шавынба пурнеде елықтарса шидерне суязмақсем пір қылғаран кереші де тепринчен тұқса каяшы. Онландари, ыйтры майор вулазабдерне хышын. Комитет сире халыға иреге кыларасы жын шабжаган сен кретне кемечінет. Камба шабжашы шавретре драгансем, ыйтры тахыш халық хушынчен. Херлі жарба, хуравлары Карманов. Пирін пуринде большевиксембе шабышмалла. Ман атте херлі жарда, вара ман аттебе шабышмаллай, илтінчі тебір сазы. Ашу херлі жарда болсан, вол пирін тышман, шүлді дуры да тышман ба шабышма хужат. Кушшын куш, шолшын шол денене илтмени, шүтлеме хытланчы Власовец. Туррандив, он жинжен пупсем калашчыр. Эсі пире фронтрилар утыру жинжен суйзагдард, еглдері тағыжы. Пужау садрагансем хушинжен лықлатса кулны илдінчі. Комендант вырысла персымақта білмен булинде вербовщикран мышкыланныне сисірі. Вара тадақ тылмача шыпын темскер калары. Господин оберштурмбанфюрер сире хыда азрахаттарать. Ебылды күшесіне мұчлаттарза калары толмач. Аратыра сымақ калама чырмандарагансене халех штрафниксен командыне күчарадып тет. Шапла юнаны немешсене пулышы булмалла. Халық кыштақ сірлезедіні хышын шыпланчы. Вара коллег Власовец палгамадыдынчы. Суйма вереней мермха чынныне калама пулдарадып тервал. Немеш шары пур фронтрада хватлы жабышат. Большевиксем Словакия халықне патратма бушланычы де аслы фюрер хушныбе пылғава пузардымыр. Херлі жар халі де вислы урлы кажаймазыр пір вырында дабырдатсадырат. Советсене икемеш фронт ушны де булышмары. Америкаба Англи шарезем, Италибе Францирен тухаймашы. Аслы фюрер хушныбе Германия шене резервсем пуштарат те, шыва тухсан тебір худ наступлени пушлать. Вара пур ташмансене де пәтембек шымырзе дыкать. Шагы шреона пирінде вайшитне даран болшмалла. Каман көгірінже паттыр жири тапать, халех Власов шарне. Кунда тертленсе бурнычен фронтра шабышыр. Унда пызык шалу тюлеші, менші ескелні шавнаші дереші, тада выршы хышын кашны салдага алжар. Офицера шыр гектар шер барашы. Ширыныр хаклы ендешсем. Ширыннезіне паянах лай хабатландарма пушлатпыр. Шаксымаксем хышын майор каялла шаврынса кычык турды. Вара немеш салдагесем трибуна хыжынчен кыбыш булкызембе кылбасы кыжылезем хурзатулдарны сәделшіклезе тухрыште хал хумне бырзалартрыш. Эх, величен пірреде булин шагабада шизе гурасчы, түссе драймары тахыжы. Власов шарынче тұраны ченек шидереші, хывыртрақ ширыныр тузымзем. Юрық сырдавара улдаласа судашын шунаган пазарды услам жебек кышкырчы Карманов.
Хырымба шываган кыпшангында вилес килмеш, эдем вара яланах ыры курса бұрынашын. Унжын пірізем юнтық саша бішашы, те призем туры бараса гітселарашы. Түткін рейшін земде шаплах. Пірізем кунда да тышман багырыжеші, те призем фашист умынже йыдыбек упаленеші. Түткін рахыне хый мінле тыдасы тышман алыня еплелек нинженех балла. Йывараманны бе, патронзем бітсе житнебе, ташман ежынны вырына, жонаган самолет ченжен сикмелле булны бе, тада ытты жавын еверлі солдавзембе тыткына лекнезем лагерде де пужа усмашы. Вұрттында бұлін фашистсембе кережеші. Шабы жура вилесрен шекленнебе тыткына барыннызем лагерде каппо булсадырашы. Хамыр жинсене азапландырашы. Вербовщик сем илертнебе Власов шарне жирынашы. Халеде капозем кармановкалар залартна шимешсене курсанах сурчык шытматыдын жеш. Пәри вара чыдаймаре, седел патненле турдынчы. Эй, макшым, шығырдады кебе илертне ғышын кайма езі йыдымар вет. Кышкырчыш хыжалдан юлдашызем. Сысна, хывын үтна шимей хадырленеген шын шиензем хышын кайма хадырленеден. Киле юлна жузынеде бұлін, әмір намыз курса бұрын малла бұласын жен ходар. Тері депри. Седел патнелі ұтма бұшланышын каялла чакреде үттізем хушыне кірсе шухалчы. Коменданты үтнебе талмач шинземмен кышкырныне немішле күжар забаджы. Оберстурмбанфюрер херілзе гайры, анчах вғытчен хый епле дарықныне балырдас мардері булас, халық ене лыпкынақ шавырын задыжы. Сиренигамда илертмеш, тері выл. Власов шарынчен килнешін нанен местер булсан, херлі шардан евыраманны хышын тыткына лекне совет полковнике мен галаныне етлер. Героберст битте, халық хушынче дараган Турханов шине пықса конжектуртры комендант. Фашистсем иртереген бұғыра тұқса галаны хақла ларма бұлдарасы бірге пәртей келенмеш Турханов. Шел тыткынран дарасы пулмары, шуғышлары выл. Чынныне калазан кундан тюрек гестапына дытса каеш. Чынныне каламазан. Чилайшы вербавши гулдавненен ме булдарать. Совет чыннызене Власов шарне ямалла марах. Шак шуғышпа утса быжывыл трибуны патне. Немеш автоматчигізем сирілзе унвалли шулушырыш. Гер оберстурмбанфюрер Карманов майор каланы бе келішме хужать. Вара хойде сире яланах пуш сабыма булать, шыпынгалары толмач. Полковник немде чынмері. Еріндерзе шидерне шанана хваланы евер алдыне сульжыде карлык патне бұрсатычы. Юлдашсем, ұжы сасыпа пушлары выл. Эзір хыйне кам шуратса үстеріне манны Карманов сымахезіне итлерір. Выл сире фашистсем бұрбірек шындерес себе хыратса судынжықсен шарне жирын мачанчы. Анынен рына. Шак варжыра немешсем шындерес шуки пурин шынде паллы. Пиндеді ғыршыр херах піріміш жолда вәзем бире Итали, Румыни, Финляндия, Венгрия, Словакия шарызембе бірле бұрза табынчыш. Халі Германия пәчендір сайылчы. Онын союзнигізем варшыран тухрыште энергіна херлі шарба шабыштыныз керзем Гитлер шарыбе шабышма бұшларыш. Англибе Америка шарызем Германия чекки урлы темейші шерде кашны. Совет шарыде шилді олбек шымырсе келет. Кәшек вәзем Берлина бұрза кереште фашизм вилді пришіне хура юбал артеш. Халық керлезе кайры. Юлдашсем, малалла калары Турханов. Пире Карманов тутла абатпа илертсе Власов шарне ехырать. Абатпа вылых айлертме булать анжах эбир. Вышса хорны булсан да вылых мар. Шитменине абаджде хыйзен мар. Булкине Украинаран вырласа тухнычыны хран бішерне. Кылбасыне Беларусирен чаратса келне ашка гайран. Вырлана абат чимеше вырысем гына шиеші. Эбир вырысем мар. Таза чунлы совет чыннызем.
Пеледеп, хырым вышине түсме шамалмар. Анчах хырыма дырандасы таван жыржыва сутны, пень хут йывырдарах. Таван жыржы выл аннебе перех. Хыйшине алышыкленіне них шанда кашармаш. Шавнан маныр. Манма бір. Вышса вилсенде судынчыксен шарне кайма келішме бір. Илденжеш сазызем. Эш пызылма бұшланне дуйса комендант тылмача Турханов каланыне немешле кужарса бама хушре. Леше кескен кужаржы де оберштурмбанфюрер урса кайры. Шав самантра шагында пуғынны совет чыннызене полковнике менебех пулемет вучбеш улсатыкны пулетче. Анчах юлашке вахытра пушлықсем апладума чарны хуплары. Юрешке, персе пырахма юрамаш пулсан, йывырешре азапландарса вілері бір. Шолезіне шатырдаттарчы оберштурмбанфюрер. Вара Турханов атексе сирче де халхумне хый тухсатачы. Шапланар! Сивен бұқса кышкырчывыл. Пухова хубадып. Власов чарне шырынма келжегенсем кунда юлчыр. Үттізіне тебір худ чулғыларма үлсе кайыр. Канымазыр, кашхи абатсыр шәрбех эшлеттерме ғужадып. Кунба мен думалла? Турханов шіне кыдарца ытры конвой пушлыхе. Шерле арестлер. Тере гестапо уполномоченные. Анжағастывыр. Түткін рейшаршыннызене систермезір арестлемелі она. Унсырын пылған ма бұлдарашы. Азырғаттарчы комендант. Полковник віземмен галашныне юриех толмачран ыйтса бұхры. Анжақ лежі он енне шурымба жағырын задыжы. Тохырмыш сыбык. Турханова була вербарщигын Айзендорф лагерінчен пужалы бақ тұқса каймативрі. Илертні де, үгітлені де, азапландар завелері себе юнанын де бұлышмары. Совет чыннызем унран пырынчыш. Хыйлыра хизем бара хызем, ушшынах юнарыш. Ирзір судынчык шалчу тулыға, кәжех власы хуба иксірде пердаганайынчех шағынса тұрыр. Тазал хывыртрақ, сывлыша шыртсяндыр күнда, сана курмазырда пыра хозык капланса келет. Тере чулкалараган сенчен пери Карманов эшленешре вербовка тума бырсан. Оберштурманфюрер тыткан рейшензене кашхи каныва ярасвырынне тебір худ эже яны хыщын нумайчен шеленбек чашкырсаларчы. Шуржырдылне летень выл кыштахлыпланчы де шухыжа путре. Хама хайплы, тере выл юлашкинчен. Ытлашы васкарым. Пухура тухса калаттара сывырынне пір политика башығынман анжақ офицер чысне варалаган эш тудармаллатчы. Вара майбен хыех пирін алла кірсе үкмеллетчі. Эх, Совет Союзын геройне хамырмайлы шавыраймарым. Тудар легионне кайма килішне шынна хамырдан пистернежін манада пушран шөлмеш. Мінле хыдылас шишагинге крен. Хыйбете прейе вашын галашса бағас марши. Хурал жүржі умінче шағынса дыраган чан вуникке жапны елдінчі. Шабақ шак вағытра конвойырсем Турханов адытса келчіш. Унын аллызене хуржыран туны наручник тұғындарна. Ларыр полковник, культуралы шынзембек лыпкын галажы бар. Кылықақ чыргышландыр баян. Шапла хытланны хакла ларма булдараса халі хывырақ сисірірінде. Анжа хебе нумачен юнықса жүреген шынмар. Түрі кымылба үгенсен кажырмады булдарадып. Тері комендант. Эбе чыргышланман, лыпкын хуравлары Турханов. Апла булсан, пухури шынсене міншін перехиріш агитациялерір. Сирехиріш мар. Эбе юнлы вырша хиріш тұқсакаларым. Выршы пурнеде хаклаларать. Кашны кунах айыпсыр шинсем пені-пенебе вилеші. Шинсене ырыгыдартма тоны хуласембе ялсем ишілеші. Шунса кымыркланашы. Карманов еші яваплыха тойман шинсем тискер вырша вешімсірех тысасшын. Европыра пилікміш шулынде эдем юне шырмари жывбек юхать. Халық хужалыхе юхынать. Пур жерде де пурны шевырланса бырать.
Эдемлех тепсір хан гырбатне шитседачы. Вғытрады цачармасан шав хырушы шыдыға үкме булдарать. Хеш пыжала барақса Алла эш хадресем тытма вғыт шитрі. Германия шендермезір варша пәтмеш, шавна ялына хасрадыдыр. Сәделе шапсақ каларе комендант. Пурнышланма булдарайман әмітшешку, хывырада ыттышынсене де анулдалыр. Союзниксен шаресем пур енчен де Германия батне шитріш. Паян Иран чиге урлы кашеште варша вучы немешсен хулысембе ялесене шундарматыдыне. Сирен шылынышыр варшарамар, она вғытра пітерненче, тавырчы Турханов. Оберштурмбанфюрер Совет Союзын геройне судынчык сендіретінче курма әметленні сая кайма булдаратса сисреде калашыва улштарма васкаре. Юрий полковник, урық тавлашма бір. Политика жинжен маны бір да, әш жинжен калашсададылы бір. Сирия вырыс коменданчы булмас сәннетчі, анчах пухура харгашны хышын тюре хунашкал пызыгыше шансабама булдараймастып. Шавынба вғытлыға штрафниксен командынче каппо булза ішлемелегет. Унда хывыр міне юрықлыне кытартыр. Вара майыбен шүлелі жіклемеде бұлі. Келешедері, ыйтры фашист. Келешмес деп, татсагаларе Турханов. Шел, сире узалды вастеменчі, хывыра хайыплы, юлашки худыйдадып, малашне пирінбе ішлеме келешедері? Келешмес деп. Комендант еппечик небек сикседачы. Пір тапхыр выл совет офицері жіне чундан кураймазыр бақсадачы. Ондан гестапо уполномоченныйне чындерчі. Маныш Петре, тері выл. Тегіна сире барадып, илзе кайыр. Вуннымыш сыбык. Арестанцен вагонне Венаба Мюнхен хушинче жүреген васкавлы пойыз хышне бұрсақ қарчыш. Тюречесем тузанланса бәтне бірге вагона кончуды аран-аран сырхынса керет. Тулда мен бұлза ертніне темчүл тұрышса бұқсан да курма шук. Шавынба Турханов лице юлаган станция жесіне пірне де путлен вулаймаре. Качалаба тин, хирш келеген пойызсем час-часа хирце кайнынчен, автомобиль фаризем шудыла-шудыла сүнненчен, тада шавын еші ытты баллысенчен, пуйыз темле пызык кулабатне шивхарныне ынланса илчі. Купе алыкне тул енчен шаккарыш. Хадерленер, илтенчі хырылдадаган сазы. Локомотив вырымын шығырды де тормысем чашлатмада пратрыш. Кешех пуйыз станций жүржум нешітсе жарынчы. Туғыр, мәгірчі конвой пушлығы. Серек унда хаварат бар. Хулимін ятлы, ыйтры Турханов бабырлы ларза келіне Норвеги моряге. Хефтлинг ыйтма пулдараймаш, хыйн жен үйтнене гына хуравлать, кассадатры фашист. Конвойерсем вуны арестанда там буралги батне илсе бычыш. Перрон шинче хура шыған теген терме автобусы кетседрать. Ына курсан арестантсенчен пірі шүтлемесір түзеймері. Похырға епле чыстывашы бере. Университет раврензе бұрынны жух такси мана вокзалу мінчі площадь рекетседраганчы халяк перрон жинех килседіні. Немеш сымахесене французсем майлы шавырттарса каларевал. Шылна шырт убыте, әнсечік кипажы конвой пушлығы. Шывар гарзадрычен автобуса хвыртрақчым. Университет профессоры тепре жабасса кетмері. Вагон бусмешінчен түрех автобус алғы батне зикрі. Тухма череч десе кетсе даны жух Турханов станциятне вулама ілгірджі. Линц шуғышлары выл. Аншлюсчен ку тури Австрин теп хули булнычы. Хале фашистла рейхын йышлы провинции зенчен перин центренде. Мән кадарды живыл бире. Гестапыра сас хуразыр шуғаласыран шекленнебе, Хефтлингсем кашны юлдашнех хыйсен яджыбе килде адресне пілдерме тұржашы. Халхин жеде жаплақ пульчы. Автобус тапранса кайзанах візем бір-бірін бе балашмады дынчыш.
Шак пәжі кушкынра пелік патшалық шинны. Французсем вишен, поляксем иккен, югославирен иккен, пәрі черногорец, тепри серб, грексем иккен, совет шинны гына пәрбітчен. Гестапо аллыне візем тұткынры шар шиннезен лагересенже фашистсене хирішкерешне жынлекне. Эбе Мишель Бержерак ятлы. Тере пуйс шинжен Анна Чух әнсе кукли шене шин. Хыжыде булин чәррен юлсан манба ыштадыл булныне Парижры университета білдерме ыйдадып. Он хышын ыттыземде хызем шинжен ышта білдермеліне каларыш. Торхановкана немінде шарламары. Эзирда да міншін хывыр адресыра білдерместер, ытры черногорец. Харех вилешін марха, унчен фашистсене мазаршыне озатмалла, тері полковник. Эзир оптимист. Эбі вара игі лагербе више термере азапланны хышын шанчыка чуғатрым. Кунда шерегері дебек болмалла. Үпке піверіме пітімбек шапса шемірчіш. Тепре повартны вағытра кынтса ғурашехінде. Асын сывлары черногорец. Арестанцем шаплагалашталарны жух сирена шығыртса бұраган автобус терме кардышны жетсе жарынжы. Конвойырсем арестанцене шыриандарса икшерін тұратса тұқрыште пұшы пүліме илсе кәчіш. Конда візене термешінізен карточкизем тұрық тәплін тіріслеріш. Пүрне ерізіне үгерзе илжіш, ондан тұқтырбатне хвалазы кайрыш. Хыванар, кышкырчы шуры халаттығынны санитар. Врач выл турымар, шын сывлы хемінліне тумтер видер жухлама бұлдараймаш. Хваррах! Тухтарзем шын сывлық недерслегенчі, чирлизіне еплесі племеліне кытардаганчы, терме врачы апладу маре. Шарамасландарны шынзем шумінче термере усрама юраман ябалазем бұрре жүкіне шештірслеткерчі де надзирателе жынчы. Пурди ергеллі, теревіл. Шузада задыр томдир улштарза барыр. Хевтлинг шумінче пыйдыр шырға ан булдыр. Яволь! Ура келізіне шаклаттар жы надзиратель. Шарамасландарна жынзіне пылдырайлзе бұджыш. Надзиратель алға үшірі. Мұнчи тутлы болдыр, тері бол пысланаган бүлім енне кыдартса. Юлашки арестант кірзінех алық шалтлатса хубынчы. Шалдалар малли сак тавражы де, шывын малли савыт сабаба шыв кранеземде көрін марыш. Тәлінне жінзем кынган баққалама тытынчыш. Шав самантра пуры енченде сазардық түсмі жүк вәри шыв пірхенме тытынчы. Сехре ғапны жінзем алыға туртса бұқрыш, анчағына тол енчен пидерзе илнемен. Пиш севилет бір, севебе худыштарыр, алыға чышкебе түнклеттерзі кышкыржыш сехре ғапны хефлінксем. Тарғашын, ақылдатса көлчі күжа көрінманшын. Рейхын сире валлиси виде ошы дешиделікле, мейр шывыныр. Тебір самантран пыскыларса чашкыраган душсем шыплан жеште вәріші віріне пырлы шыв сирбітме бігенчіш. Матчаранда дығынат, стена шумынженде бірхенет, урайынженде фонтан бегек сирбензе дырат. Пырлы шыв юхинжен ништа тарзабыдан мажук. Үттире пур енженде хірхен үзір кастарат. Шынсағыдас мартесе, шынсем пүлім тавралла чупма, сиккелеме, шапкаланма, хушкаланма тыдынчыш. Анчах уссы булмары. Темейші минутран пәрін хышын депри шәре хутланса выртрыш. Турхановта пөдембек күтсе житрі. Анчах көгірда хымленеген курайманлық вучына шәре үкме памары. Шук, чуныллизем. Совет офицерне пырлышыв башынца шіреу кереймер. Пәдім вая бұқса чупны май шуғышлары выл. Сирін умырда хуртбек хутланса выртса намыс көрміпха. Тон білмей пуличен чубады бақ. Шав мұнчашы да ұнланчы болмалла. Сивеші фонтанезем сирбінме чарын жеште, ошы шумыр шыбырдатмады дынчы. Вара урайынче чытрезе вырдаган хефлингсем майпен ура жіне тычыш. Тухыр хвыртрах,
илденчі надзиратель засы. Мен яралнадыр хавыртрах. Шывынса тухнық үшін арестанцине лапрашки пирден шелене кебейем, йырым-йырым курткаба жылавардығындар жіште пәрбірінчен уйырса терлі камерасыне кайса хупрыш. Офицер мундирне терме формебе улыштарза тұғынны Турханова пырса хупны камерара иге койкі, иккішіде пужы. Віземшіне ыра жулымынчен шықсадуны ажықпа михе шелемелли бірден туны шевитти тада кивелці хытсагайны удиялзарны. Шидары вырынне улым чықсатулдарны худаш. Ыйхы бұсныбе суптырганы шин онагына пықсадымаре. Корткебе жылаварне хывзаша креде удиялайне хутланза выртны-выртман шивырса кайры. Анчах канма памарыш, тебір сегетрен алыға тул енчен шаккарыш. Тарар, вырын бұштарар, илденчі коридордан хулын сазы. Кәжәй хирхи абат валешме бұшлат бар. Ним думада шук тымалла бұлжы. Таштан чанзасы илденет. Кул вақыт улды зехет читніне білдеретмен. Шарда хынықны елаба хывырт сіксе тұрса Турханов зарядка туре, вырын хадерезіне бұштарза тербелізі хучы, ондан сив жылпа питне жүре. Шавын хышын ыйхы ереде юлмары. Термебе бірлех хулада ыйхыран вранчы. Автомобиль сасызем, темле заводра темір туптаны, ирхи сменына каяган рабочизем калашны илденет. Шыбақ шеже зехетре ирхи абат келсе бачыш. Абачы тытканри шаршынны зенни еврлех. Веше кажық шуратмазыр пешерне шырулми немері. Шыр грамм пындықма бұшланы шығыр, тада пір күрга сахарин ярза бұлаклатны леп шыв. Термере атте аннеде, ытты тыванзем де шук. Тем чул йывыр келсен де, никамта херхензе бұшран шолмаш. Шаванда мен баны бе туды бұлмадырышмалла. Вархырымшын абат узылы бұлдыр десен, ана васкамазыр, лайықчымлаза жемелі. Шапладузан абат сідеклерек пулатте иквиші худытларақ узы барать. Унсыр бүшне термереларны жүхне ытларақ хускалмадыр жас пулать. Вара алура чазақ хытмаш, хавжамаш. Тол шудылса шиттірі. Мача жүмінчире шөткілі анзыр кандық видер ирхи хевел шуды ярымланса кечі. Турханов шуды үкнешіре пықры детеленсе гайры. Стена талқы жібек ширу жырзадылдарны мен. Ку арестант сен невнике иккен. Хыжзем карандашпа жирны. Тепрезем штукатуркына темле шевір ябалаба чергелене. Владимир Александрович малдан вырысла ширныне вуласа пықры. Хаклы юлдашсем. Падаба чыре-чыре ширны дағыжы. Кәшір мана персе бұрағашы. Вилемрен храмастып, есерде хыюлы бұлыр. Ташману мінче чытресе тұрса намыс көречен паттырын вилне аванрақ. Сывы болыр, июль уйхен вишіміші, пинде тұқышыр херіхтваттымыш шул Алексеев лейтенант. Юнашар камераларны тывада офицера шуршыр тілінже персевлер мелце кайрыш. Коридор байырцы бына жух візенчен бірі сывы болдыр Совет Союзе, сывы болдыр коммунизм дезе хварчы. Вилес болзан эбеде фашистсен умынче пуш тайза томып, август уйхен пилікміжі. Ярандайкин сержант. Хын автографне хварна тебір паттыр. Кашны гунах хынеші. Пілмей болсан сивішів запсадына кердеші де тадақ хынеші. Шапла игер не азапландар жінде. Тек түсме вайхал шитмеш. Шағын савиледіп. Тыванзем. Ман саягайны әмірімшін, тарғашын, немішсене тавырыр. Степанов Иван. Август уйхен вуниккеміші, пенде доғыр жыры херхвишіміш шул. Хын телейзір жыбе жінчен пілдерет тепри. Фашизм теп бұлдар, Гитлер капут, херлі шаршын дередех, вырыс шиннин ятне шыртмерім, чуным тухиченех ташманба керешім. Эбі ұшта вілнишінчен Саратоври горвын камада білдерір. Савельев майор. Май уйхен пірреміші пенде тоғыр жыры херхиккеміш шул.
Мана те уладар хулинче учительде эшлет. Вăл каланыне пӹтемпех пурнышларым. Çавăн шинчен ына пӹлдерме ыйтатып. Смирнов Петр февраль пинде тăхăрчăр хӗрехикккемеш çул. Анне, ывлу тыткăна лекнешӗн ан хурлан. Эбе тыткăнра да тышманба кӗрешме пырахмарым. Çавăншын паян персе пырахаççы. Сывы буланне. Павка Быков комсомолец. Ширым тваттымыш, вишшімыш уйых, пинде тăхăрчăр хӗрх тваттымыш. Кунда ширым кун ларадып, пәдем үттир квагарса шерсе пәтірі. Пуш казансем кунне икшер-вишер худ хінеші. Шабахта юлдашсыне сутмарым. Халі да просто сабытерджіш. Приговор білдересе гдедіп. Персе еш ақса вілереші булмалла. Пиде бұрынас келет. Ташман зенчен кажаруйтса, намыс курманны шеш чунымалы пландарать. Сывы булыр хақлы юлдашсем. Сирін ядырсыне хамба бірле шерейлсе керетіп. Ларионов. Шапла шырзахварнызем темін чухлех. Хыжысем васкамасыр пичетлені бек шырны. Кызыне вулама шымыл. Тепресем вғыт пулман булмалла. Аран-аран палырмалла чергеленінде алып усмады әлгіреймен. Хыжан шырныне де кыдартман. Шавнашкал шырусенчен пірне немешле шырны. Торхановына темиже хутта вуласа тухры. Октябрь революция мана коммунистсен партине кеме шул кыдартры. Ундан бат чәріге мәріртры. Шак хужыра эбе Ленин хурсах варнызыне пурныштласы жын пәдім вая хурса керешрім. Шер шинчи перден бір социализмла республикана сықласы пәдім тенчері коммунистсен девіші. Шауна варша 90 тадал айхрағынландым. Гитлер шаре херле жара шендерне болсан ытты патшалық сенче социализм дывасы темеше әмір кая юлма бұлдаратчы. Шаванбай бир Европари коммунистсем Совет Союзне шейле дұқма бұлы жасы жын немінде шеллемермір. Херле шар шилдовыл бек шымырзе келет. Кәжех фашизм сейхеже вуник кешабе. Кәжех ман юратны жыржывым Австрия республики иреке тухе. Шел, шавтелейлі вғытра бұрынма түркелмері. Хақлы юлдашсем, туссем, тывансем, анпарыныр. Пужырсене шүлерек шеклер. Гитлер еттізембе малашнеде хыюлын шабыжыр. Сывы булдыр Совет Союзе, сывы булдыр херле шар. Малалла 20 вғыт жүк. Пуш казансем алға ужашы. Сывы пу. Кавар жерелі коммунист шырса бітермеде алып усмада әлгіреймен. Шаванба унын ячы паллымар. Анчах выл шырсақ варныне вуласан, Турханова шәневай хват пырса кәнен туйынчы. Чынахах шухыша ямалды сымақсем. Шыру жырагансем пурте шәрегіненде. Тері ұшра полковник. Пирін ешізіне фашистсем шәрлесе тымашы. Маншыбамда візіне еверлі бұлі. Шабақта виличен фашистсіне ытларақ сыдырды васчы. Анчах терме камерінче стена жіне жирнызыр пушне мінех тывайын. Шапла шуғышлазадан вғытра шыраши шалдырдатырде, алық тудықны тып сізембе череклетсе ұжылжы. Туғыр, тері надзиратель, сире следователь чынет. Турханов хыне немешле білмен бек қыдардас десе, выл калан неғынланман бек пульжы. Надзирателе купидех тіліндер мер болмалла. Термере ішлеме пұшланранба выл немешле білмен несене темін жүхлех көрні. Шаунбай атлаштады маре. Чілхезірсем евір мін думаллыне алыба кыдар трыжеш. Шавын хышын полковник камераран тухры. Коридорда ана хура мундир тоғынны конвойырсем кетседінімен. Візем анан нумай уттарны хышын карлыксем вырынне пралук тедел карны пусматырық шырай нейлзе анчыш. Шавы хытра кымыла тада ытларақ пузарас тенебекех хиреш тын білмей пулны жынна сәдірісе келіне көрінчі. Унын пичі күші чепчір юн, аллысем пушы жанызем бек кына жағын задырашы.
Конвойерсем кунашкалыне курма хынықны булмалла. Шаврын зада бұқмарыш. Лыпкын утсайрыште Владимир Александровича темле пызык пүліме илсе кечіш. Кунда чүрече таврашы шук, шавынба кындырла да лампы жұтны. Стена шинче Гитлерба Гиммлер тада Кальтен Бруннер портречезем. Весен айне лартны сидел хушинче СД формине тығынны офицер темскер ширать. Шабақшак самантра телефон шыңғырдатры. Кляйн Михель штурмфюрер итлеть, рапорт паныбек урашине сиксета жывыл. Ах, Отто, сывлы шавырмадавы хычук тузым. Эдемсем мар, ирсер хурт кыпшангызем. Хамран келес пулсан, еп вәзіне пурнеде тагамы рагибек пыдырсе хумалла. Шапла тусым, тепре күречен. Шак эзді лейтенанчын ачаранбақ пурныжы онман. Тандыр земына пур енженде каях варны. Выл пәвебеде лудага, санебеде илемзір, вайхалі беде хавжак, остын енженде кадықрақ пулны. Унашкалшынна ушкынра ырыба палырма шымылмар. Кляйн Михелен вара пиде палыраз келіне. Шаввы хытравыл гестапыра ішлеген зембе паллашны. Эдем йыдыба бірех, камран хырать, шавын умынче хыдрах ебылдадать. Хальхишін зем гестапыран пурде хырашы. Шавынба унда ішлегензіне хизеплеші. Хизеплешінің әжіде онать. Пурнышу юзандыр десен пирінбе бірлешле, вірентне она шәне тусызенчен бірі. Кляйн Михель килішні де чәлхіне чарма білмен юлдашызіне гестапына дытса бама бұшланы. Малдан валунда укшалла сутса бұрынаган осведомитель бұлза ішлене. Юрисем қадірлеген факультетран вірензе тұқсан следователі екені. Фашистла Германире разведкаба контрразведкара ішлекенсем чихаяр тискер кайкран хыружырақ. Вәсем кажару херкеню мініккенне пілмеші. Кляйн Михель вара әдеме азапландара сенебе ытты чун илисенчен нумай хыружырақ. Вăл пăвыртнă çын тюрех вилмесен те ӹмӹрлехех уксах чылах пулса юлать. Шанба унын чабе инчеде сарылнă. Яду живу мӹнле, тестер кучепе сиввен пăхрă вăл совет полковник ишине. Турханов унын сымахесене ынланнине нимбе те палартмары. Следователь тепре ыйтрре, анчах хурав кетсе илеймерре. Пирінбек калашма білмеш полигу, тері конверсінчен бірі. Тылмача чынес мари? Керле мар, алы сульчы Кляйн Михель. Аслы фюрер калашаган чылхине пуринде білмелле. Вăл сәделшінче выртны темірліне кына ярса тытраде арестант патне хымзарса утса бычы. Юлашки худайдадып, яду живу мӹнле мачын местен чылхю шеттерейім. Уш варна тіріслезе бұғам. Хавирюгібе сазы бамазан. Она сан ожындан урых майба колары бар. На, малданлыға шакна тутанса бұқ. Тереде следователь Тимир Линейкова Турханова питтрен шапры. Владимир Александрович допросра хайне мінлі тұтмалы берген нумай шуғышланы. Сегірленне е хыды тарықтны бе херзе гайны сиенлене выл аван білет. Кашны идыва лайық шуғышлаза хуравламалла, ұшра мінлі туым вересетін не палартмалла мар. Ебылдатма юрамаш, анжақ пули-пульми әшшенех теветкелле хытланны де узбамаш. Халі де выл шаплады вашынчы. Анчах шак убыделле эдем питрен шапне түсме хевде шитмері онын. Выл чишкисіне чымырдары де Кляйн Михеле янақшым мінжен жапры. Шав самантрах лудаган имеш хый-хы жінжі стена жомне пырса жабынчы. Ундан урайне анга мингеленсе ларчы. Сехри хыпны конвойерсем арестанда иге хулінжен шадырлаза тытрыш. Вара пүлімре пір тапхыр тывады жын йывырын сывлан изір бұшне нимсасы де илтенмері. Кляйн Михель урайынче сағылранда пір минут хускалмазырларчы болмалла. Ундан хыймен дуны жінжен шуғышламазырақ алыбе ытлашы шевер янахне тытса бұхры. Выл шак самантра хый епле намыс курныне тавшырса илчі болмалла.
Куш пушне чалхыртса пистолетне ярса тытры. Сехерленсе пылханса үкне конвойерсен аллинчен вешеренсе тармахытланны булсан, парабеллум хын тискерешне тыватчегінде. Анчах Турханов следовательшіне шиклензе мар, хаюлын пăхрăде вăл вырысла пӹлни-пӹлменне пăхмазрах севен команда бачы. «Отставить! Спрячьте оружие!» Вара тӹлінмелле эш пулса эртрӗ. Фашист Петрен сив живба сапныбек тулхырса илчче те пушне енчен-енне хывырт сулгаласа ура çине тычче. Ундан мӹнь тăвас шитене евер полковник çине сехерленсе пăхрӗ. Шак вăхытра вăл хăйсене мӹнь кирллене ыйтса пӹлмесӗр арестанда вӹлерме чарныне аса илчче те пистолетне каялла чикрӗ. Юрышке вӹлерме васкамы шухышларе вăл. Манран пурбырех хăдылаймын. Пистолет паперес вырынне эбир санын шынырузене пірерін туртса кыларбыр. «Тылмача чәнер!» хушы вăл конвойр çине пăхса. Тебір самантран пүліме кукша бушлы çынна илсе кечеш. «Ыйдар, мӹнь ятлы вăл!» тере следователь. «Гер штурмфюрер сире хывыр çинчен каласа бама хужать. Пыдарсан торыр, мӹнь үйтнине ергеве каласа барыр. Эсир мӹнь ятлы!» Арестант енне кучлых видр пăхса каларе тылмач. «Кунлашны узысыр, вӹсем çăвар уштарма плеççе, сире узалтывас тесе мар херхенсе каладып. Следователь закона бызать. Допростума бушличен, унын чималдан хыйкамне білдермеллетчі. Вăл тюрех çапышмадыдынче. Çавынбай эбына хамы çетреслеме жанмастып. «Мана урых следователь аллине патчыр», тере Турханов. Гестапыра ішлеме бушланранба Кляйн Михель кунбеккине курманчыға. Çавынба Турханов сымахесене нимешле кучарса птеретченех ахылдатса ячы. «Епле айваншин!» Кушне жыла-жыла кульчы следователь. «Кужар, эбытнене хуравламазан ына халех кубыста дураны бек турама хужадып. Азапланса вилес килмеш пулсан, урых пір самантта кунларса андодыр». Тылмач унсмахесене вырысла кужарнысыр пушне ыры канаш памахытланса пăхрре. Анчах Турханов ына итлемере. «Азапранда вилемренде хырамастып», татса каларе вăл. «Закона бызаган следователе отвод парадып. Вăл урых манран пір сымахтай илдейме, ку манын юлашки сымах». Полковник сымахисем следователе урдарза ячеш. Унын çак чырсыр çынна халех пуç казаналлине парас килсе кайры. Анчах унчине тингерсе пăхнă хыççăн вăл темле азапата тюсме хадыррине сисрӗде урхла тума шутларă. Вара хут листечине çапла çырса хучы. Турханов арестанда тывады кун тыварла апат çитерсе усрамалла. Шыв памалла мар. «Камерына кайса хубăр», хушы вăл конвойерсене. «Ку худа аслы надзирателе парыр». Надзирательсем улшынны мӹнь. Ирхине хура çуçле, чармак кучлы çын алга ушнычче. Хале аллы çулылла çитнне херлле сухаллы патвар çын ушса кірттірі. Сухалне була она термере Барбароссы десе ченешші. «Гутен так, ырыгун булдыр». Немешле, ундан вырысла саламларе вăл. «Кыштах сиренбек калашма булдарадып, сирен дондир çумне çактадыксене çелемелле. Курткине хывырха?» «Пір пирішне шитмел сакыр тохыршыр піррі десе çырнă, те принчине херлі сырба вишкедеслі хүгерне. Надзиратель малданхине çурымхышне теприне сулахай çаны çине çилері. «Міне білдереші кызым», витре Турханов. «Кашни хевтлингін номер бур, малашне сире ятпамар, шак номер беченеш. Вишкедесліхе изір міншін терминелекне негдардать. Херли коммунист е партизан, симси партире дыман антифашист, хымырри рейх умынче ытты майба-айба кәне шын иккеннине білдерет. Херли вишкедеслік шақса жүрегензіне ытлара хезірлеші бұлыға. Анда кала, віземшін качыру шук, ерге пыссан тюрех перзе брағашы. Шав айыпшын симсізіне ик виші худ резина чукмарба жабашы. Хымыр резине вара ятлашы шеш.
Следователь ченмен кун хефлингсене мастерскойра ишлеттереші. Херлисен кунне вуни кесехет, симсисен вуны сехет, хымыррисен сагыр сехет ишлемелле. Пәлдерджі Барбаросса. Вишкі десліхтесі ішрегін амар. Термери жінзен пурнышне терлі майба евырладад. Кандырлателінче арестанцыне ужылза жүреме терме кардышны илсе туғашы. Хымризен бесіміссізіне пір сехет, херлизене водыр минут утса жүреме ирік барашы. Херлизен аба жеде ябықрақ. Кардышне ужылза жүреме илсе туқсан, арестанцыне бір-бірінбе калашма чарашы. Шөлі вырындан күш сіктермезір сыназадыраган надзиратель хыжыде бұлін калашныне азырғазан ун батне чупса бұратте резина чук марба хенеме дыдынат. Хойлыра хезем пұрбірек калашашы. Торханов Испани терминжеларны чухнех туда хускат мазыр калашма вреннетчі. Шавысталық кунда кирлі бұлчы. Вол малданхи кун ужылма илсе тұқсанақ хыйбе мұжырлы удаган шынба баллашы. Ку австришінный бұлчы. Ына циррер тесеченешімен. Термине совет шыннызіне тытканран тарма бұлышны жындыца ғупны. Әнер херлі жар венгрири балатон күлі патне шемірсе тұхны жінчен білдерджіш. Тері циррер. Камзем, үйтірі Турханов. Иркри юлдашсем. Хефтлингсем візембе шықыну ергелене. Мінле майба, қызықланчы полковник. Циррер унчине сынаса бұқрыде бір тапқыр немчен мезір ұтса бұжы. Пәлместіп, ширу жүреде сыйын зыртран бұшланса кайры. Пірехінче камерына абат пырса барсан, чажық тепне хыбаланса бұқрымда темле худ шипшіннене азырғарым. Хойбатса иледіп, вуладып, актелей. Ку союзниксем фронтри ларудыру жінчен пілдерне юлашки сводка болнымен. Шавын хышын хамда мен білдерестеніне чажық тепне ширу шипіштарза білдермедідіндім. Надзиратель азырғазан, хывна ширу бұрса баны шынран хырамалли жоқ. Апла хутпағыранда штуба сигна юлад. Уйжылза жүрене хышын таврыны жоқ вырттынды тараганчы. Тіліне бұлсан шоғышлазан дырыр. Шанчықлы вырына хвыртрақ бұдармадырыжыр. Камерына таврынма вғыт жетсен, арестанцем алық патне кебірленчіш. Шыбақ шавын жүхне тағыжы шын сисмесле Турханова пирусты таржы. Цирыр каланне шуда илсе вылына түрек кісіне жекірі. Шавын хышын көжебе ырышын нашыраматыдынчы. Анжақ шивықра цирырда үтті балаганшын таврашы де көрінмары. Камерына таврынсанақ полковник пируса тіріслесе бұқры. Табак тұлдарны байынче немекте тұбынмары. Мұнштуге ұжынчен шеш, кепше евер чергене шуру худ тады кезем дұқрыш. Варрине крандаш грифелі хумадаманман. Епле хавасланчы Турханов шамна дұпсан. Халі хамыштыне ирике білдереті бех. Кам білет, тен мінледі бұлін, шав хыбар Совет Союзне тешейді. Вара хыбар сыр шуғалнызен шудынчен кылары чешпірі худ. Шухышлары выл. Кындырабачы иге сехетре бұшланат. Кухнера ішлігенсем, яшкаба улма немірі сәлі пытты тулдарны чарксембе шығыртады кесене пәчік урабашыне тиеші де кашны камерум не чарын садырашы. Вара надзиратель кама мен памалыне барсағы варад. Коридор тұрық кайылла таврыны жіре, чажық кажықсене пужатсағы малла. Цирыр башы құны выртынлы хезем жінжен калашитчен Турханов чажық рамен бұрребегіна қызықланатчы. Халі, надзиратель тұқса кайсан, чималдан чажық тепне хыбалаза пықрыде хыды савынны бек кышт кына чажыға үбіндерзе хумары. Он тепне алла пибысы кыш худ шибіштарза хунымен. Турхановына васказа уйрза илчіде хырыме вышныне манза вуламадыдынчы. Юлашки хыбар. Хутады кешіне машин кыба бичетлене. Херлі жар балатонба Валенцы күлезем хушинче шабыжат. Венгри теп хулыне иреге каларасы нумай юлмаре. Англибе Америка шарезем, Францибе Италире фашистсене хессе бұрашы. Шендеру живхарса житрі. Хақлы зузымыр, пұжыран ұзыр, евір келсенге шанман бірағыр. Ирікри тузырсем сиреманман, хывыра мен керліне шырса білдерір. Ибір бұлышма тұрыжы бір. Хыды хумханса вуласа тухры Турханов шақсымақ сене.
Чажык тиргилме килечен хурав хадерлемелле. Вăл хăма хушăкне пытарнă хуттатăкепе кыранташ грефелне тыттрăте хăй хăш термереларни çинчен Швейцарири херле херес обществине е унта тухакан хажаксем урлă пӗлтерме ыйтса çыру çырчче. Çав çырва пушы чажык тепне çăкăр çемçипе çипçтарасси самантлăх ĕç. Шăбах çак вăхăтра абат валессе çүремелли ураба чиреклетни, ундан алыга тул енчен çыраççипе ушни илтӗнче. Полковник сывлама чарынса хытсадычы. Мӹнь пулеши. Пыралать пушаш шикле шухыш. Эпе çирни провокатор аллине лекмеши. Ытти чух пушы савыт саба буштарма абат тиене урабана тексе быраган арестантсенчен піре керекенче. Халхинче Барбароссы хый кечеде чажыкпа чей гургине ним булман бегек шиклесе тухса кайры. Вуник кемеш сыбык. Тури Австрий çршыве пидейлемле. Кындыр енче симс çарансемпе анлы уйсем, хевеляныш енче вырманпа виденне Альп тăвесем. Линц холипе унашарах сенкер Дунай тюлеккен юхса выртать. Çирем вăдăр çул каярах çак хула администраций центре кына шутланнă. Юлашки çулсенче унсăр пушне промышленность центре пулсатăчче. Венăпа Мюнхен хулисене çыхындаракан чугун çулчинчи Маутхаузен ятлы пызыкмар станциренинчех темар Анилин индустрии ятлы концерна кереген химикомбинажын çүлле мăйрисем сары семес тедемпе тюпене тедерешçе. Вуны çул кайрах çак вырында пызыкахмар сыры заводжы кына ларатчы. Завод хужи вады еврей унчух Австрий республикине фашистла Германибе пірлештересе пілні булсан, ытты буян ендержі зембекех Швейцарие е ытты патшалықсыне тухсадарны булетче. Анчах Моше Гольдман шапладума ос шидереймері де вғытсырақ шірекече. Түребе галасан шак хыт кугарын кунчуле нихшан да савынышлы булман. Мен ажаранбах вăл мул пухас тесеметленне. Выжыллы тудыллы, шиллинг чумне шиллинг хужасы жинчен гына жуғышласа жүреніпе вăл çамрык әмірі иртсе кайныне тесисмен. Нихшан да ергеллі тумланса курман. Авланаса да херек шула житсен тень авланны. Унчу хына пулас армәмменле хер иккенни пидех кызыкландырман. Вăл унын пызык мулне туртса илесі жинчен гына жуғышланы. Шавынба хырақ кушлы сонзыр херек атчайлны. Куже качаки пыреха, ына шәнерен тумада буле. Хыйбе пірле ашы пурлыхне илсе келне баха. Пурлыхе вара миллион ытларах. Хыйне хыйлы пландарны вăл. Авланны хышын Гольдман сыры заводжы туянчы де хывыртшыкленме тапратры. Кешех ун заводенчен тухны тәрлі сырысем Линц павенына шешмар, ют чыржывзіне де кайма бушларыш. Тебір ширім жулдан таврара мошырен пуян чин тупмада жүкчі. Аншлюз умен иквише жулмаларах Гольдман заводенче Германирен килні инженерземпе техниксем ішлеме тыдынчеш. Оста специалистсем хужана тада ытларах пуйдарашы. Халі де шаплақ пульчы. Пуринчен ытла Адольф Имерман ятлы шамрык инженер кымыла кайры. Тебір жылдан завода шав инженер пуженчен шуралны проектпа реконструкцийлеріште хужа тубышы игы худ үсірі. Гольдманжын тубыш үснинчен пахи урых неменде булман. Шавын бавыл пуйма булжаган инженера тыван вырынне хурзах юратма бушларе. Анчах Иммермана завод хушигына мар. Унын тинче шидінсе шитне хереде юратса бірахны. Кешек весем туй туза мыжырланчыш. Пуянчын сен йылыпе шамрык мыжырын туйхышын шул жүреве тұқса каймаллатчы. Сарры Гольдман тақшанах Швейцарибе Франция кайса курма әмәтленнечі. Малданах Иммерман хыйде шав шуғышпа келішнетчі. Анчах туйхышын унын планезем пәдембек улшынчыш. Сыры заводжы юдене старик пек аран-аран хашказалар аттерывыл. Реконструкцилене хышын кыштақ сывальчыде шабахына тепретті прене ғуштармалла. Шавынба манын әжем хелем мый таранах.
Санжын эбе Женева гүлінче катер баяранасынчен хакларақ пулсан ништа да каймы бір. Шаны давырса ішлі бір шеш. Мана хама вара санзыр бұшне урықнигам да керлі мар. Арымы шақна хирішлеме бұшланытчы де ашы бүлчі. Юре херім, тері бұл. Шул жүресі кая йөлме, пирінші нахақ завода бұзықлатмалла. Ебі натақшанақ хамырбай унашар тәдім езірландырзалараган пластмасы заводжбе пірлештерес шынчы. Анжақ унын хужи Мария Тереза Гофмайер яғын неде ямаш. Улым жінже вырдаган еді евір хөйде хыпмаш, үттісіне де шидермеш. Улбыш кевілнерембе завод вишімі шулынде пір шелінг тату бұшпамаш. Адольф калашса бұқтыр, вара день фрау Гофмайер пирінбе пірлешме келіші. Иммерман херарым хужаба пір реділ болны, икі, виші, тем галаза хыймайлы шавырны вылына пілмехен анчақ кергуннетчен игі завод чип-чибірех пірлешіш. Вады Гольдман шәне фирмына Моше Гольдман ба тыванезем тада к тесе ят парашынчы. Шу каклы дузым, эбе к пулма келішместіп тере Мария Тереза. Ман завод сеннинчен пызықрақ шавын ба фирма маркишінче пирін ядымырсем юнашарахты малла. Гофмайер Гольдман тада тыванезем дезен мінлебек туйнать. Я жаван, анчағытлашы ворым. Германии хими концерне ИГ Фарбен-индустри тезе ятпаны. Кеске болсан да чабы пәдімден жібе сарылны. Маншутпа хамыр пірлешіве шавын евер. Анилин индустри демелле. Тебір шуғышпаджы иммерман. Фрау Гофмайер хирішлемері. Нимдумада шук. Гольдманын да келішмелле бұлжы. Шәне концерн ченчен чазақ калашма бұшларыш. ИГ Фарбен индустри представителі вилсегайны хышыны вырынды коммерци банге Анилин индустри концерне валли пызы кредит ушыры. Онзыр бұшне Гольдманын Швейцарери Барух банкенче 2 миллион ытларақ депозит чочы бұртчы. Керюші шава активсіне де вырынды коммерци банкне кушарма елынчы. Анчах вады хужа келішмері. Савна керевем, теревіл. Она антив. Пурнас пурнышра тем курзалармалла пуле. Страховка бек вырттырвыл унда. Эха, те, кылыхақ шекленеден. Эбе шавмула узы сыр салатса ярас шук. Кашны шейлінге пирін касына хойбе бірле тада икшер вишер шейлін келсе келі. Кужар тарғашын, кунды мулба бірле эже яры бір. Келмірчі Адольф. Хуняжы келішмері. Апла булсан, ху вилсен илмеде пулин халаллаза хварзамчы. Он бірге хан башарған. Муллы махамба бірле тубығалзе керес шук. Эбе вилсен вылпыдембе херім аллыне юлмалла. Нотариус патенче халал хучы пур. Унда Цюрихри депозитсем жинчен детеплен галаны. Старик улдаламаре. Иммерман она аншлюс хыщын зисре. Гитлер шәріпінде тоғыршыр выдыр закырмыш шулхи марту ихінче пір бұжал сассикалармазыр чеге урлы кашреде вырынды судынчықсен бұлышны бе Австрия фашистла Германибе бірлештерчі. Шавығытра хулары штурмовексене Адольф Шалле Рудольф Иммерман ерцебынычы. Немешсем келечен шав хымыр кебе тоқынны шамрықсем шине тұрқлазагына бұғатчыш. Влаша фашистсем турцаилны хышын штурмовексем урамра харсын тырслаттарса утмагына мар. Терле ирсірде тискерішсем дума пултардың неде авангдартыш. Чималдан візем наукылла социализм негісіне хывны Маркс, Энгельс, тада Ленин шырны көнегізіне бұқса хула варыне кубалар іште бензин сапса шундарса ячыш. Ондан коммунизмбе еврейсене табынчыш. Перирхине Моше Гольдман да штурмовиксен алыне лекре. Рудольф Иммерман шак еврей пичжен хуне жейккенне бұқсады мары. Хыне пықынзадыраган хымыр кебелі бандитсене вады стариге урамрақ вілерме хушры.
Лешсем бара тискері же хавхаланзақ тыдынчыш. Гольдмана автомашины шинчен ирксырандарчыш. Мыйынчен юде еврей тесе ширны хыматады кешакрыште хене урамдырық чуптармата пратрыш. Ингеге лекне еврей вилеме чазақ барын маре. Эрлешсе ахылдадаган штурмовиксен умынчен нума чупсабычы. Юлашкинчен вые петембех петсе шитрі булмалла. Шере үкреде, курса траганзем калашле чунне турра бачы. Ашыневлерне хышын сарры килден тухми пульчы. Иге битле убышки она шаввығытра хуннеже халалласа хыварны укшана Швейцарири банкран Австрири банга кужармай үкетлері. Машехере малданах нимбеде кужарашын булмаре. Анжақ пурына келе, улдавшысы махезіне әненчеде, ашынчен юлны пурлыға пәдембек уналдыне бачы. Ковара хыневлермелле суд туны приговор жіне алыбус сапаны бекех польчы. Кольцман укши Линц хулинчи банка житсенех штурмовиксем саррына концлагере дытса кайрыш. Телей сырхерарым, унда мінлі мышқыл дүсіне жинчен илтсен, керек камында шүшпөже вирелле тұрса каймалла. Свастика баллы шакна садессемана чун киленитченех азапландаржыш. Мышқыларыш, ундан чи ирсір чырчун вырынне хурса вілержыш. Шапла Адольф Иммерман кеске вғытрах шалу үлсе бұрынаган инженердан завод хужи миллионер болсадычы. Кунда Австрири буржуйсем шинченде пәрік сымақ каласақ вармалла. Візем Иммерман епле буйны шинчен итсатымарыш. Арымбе хунешін дюнебе варалан наллысене шуза тазадитченех, ана хызен числы ушкыне ешінчыш. Шавын хышын Адольф Марии Терезына качайлчы. Халхинче выл эш нумайыне бұқсады маре, той хышына ғарымне шул жүребе елзе тұқса кайры. Питчешін мұлне була, Рудольф Иммерман да службы пусмидыры хывыртчыклензе бычы. Аншлюс вағынче выл оберштурманфюрер гыначы. Тебір жулдан штандартын фюрер ажитры. Штурмовиксен командирінчен вырынды гестапо шефе болсадычы. Вара икетаван мул хужибе пуш казан пушлыхе пурны шөлібе алалын тытса утмада пратры. Адольф Анилин индустри концернне кереген заводсене сарсабычы. Рудольф концлагере хупны жінзене шав предприятизенже түлевзір ішлеттерчі. Пинде тахыршыр вадырда хырмыш шулдан бушлаза, Анилин индустрий йылдах выршы валли ишлеме бушлары. Сыры заводжы взрывчатка дума, пластмасса заводжы, шар авиации валли пулі витмен кандык шыратмадыдынчы. Вайбети рабочизене салдага илсе кайны берги эшлегенсем шитме бульчыш. Анжақ Иммермансен концерне уншын пиде хаптрамаре. Станоксем батне тыткынри шаршыннызембе концлагерде азапланаган антифашистсене дейлсе бұрсадыратрыш. Чанақта куэш туғышлықне самаяқ чагар жәнде, анжақ иріксірі шлеттерні жынзыне әшукши түлемен біргі хужазен тубышы чакмамар, тада ытларақ үссе бычы. Юнлы варжа австричи кипатне живгарзабынамай, фашисен пурнышы самаяқ көткісланчы. Ютчыр живзенчен иріксірілсе келні рабочизем әшлеген заводсенче час-часақ аваризем булмата пратрыш. Хорош сырлық ведомствинчен антифашистсембе кережіз же вайлатма хужашы. Шав вғытрах диверсисембе запатташсен шуджы концеренех үссе бырать. Гитлер еттезем ураран үгес пегех чубашы. Элекрех візем коммунистсене туллатчыш. Халі немле партире дыман студентсембе профессорзене де уязатымей пульчыш. Анжақ бір антифашиста арестлене хышын ун вырынне вишін бірзадырашы. Австрия фашистла Германирен тебір худу верса нигама пахынман республика дузахурас шухыш пурне де илірдет, кереші вечінет. Турханы веші жінчен илде зумен кына Рудольф Иммерманын шеребех пір профессора павыртмалла бүлчі. Профессоре коммунист та, социал-демократ та булман, либерал кына жутланны.
Гитлер гарабе будасса сиссен хын хула тулажынчи чаплы датчине антифашистсен аллыне баны. Вара Германия тышманесем унда листовкызембе прокламацизем бичетлеме типография ушна. Кударанчен активлы кережурен пырынса бурынны профессор темле азапландарсан да типография ушны жинсен адресысыне пілдермері. Пуш казансем пӹдемпех аптраза житрӹш. Шак шамрык маршин вилсе кайсан антифашистсен организацине теп твасси пулас шукне лайық білеші. Азапландармазыр профессор шавар ужас шукки биргиде икленмеші. Шаунба піррехінеші, тепре чейленсе ебадашы. Тул шудылчен түсрі профессор. Анчах юлашки худ хэнянен вақытра сазардық хускалмей пульчыде тына кереймезрех вилсе выртры. Шымылын хыдылчы пирен алыран ирзір кыпшангы. Тарланы жамгине тудырба жылзагалары чундан тарықны Рудольф. Эбана мен бур выртынлы кезене пілдерне хышында чазақ каныш парасмар денетчі. Выл бур ним каламазрақ каныш тупры. Крематорие ызадыр. Пирин патратыршмана судынны профессорын шаржи-маржи ян юлдар. Выл келек айма шухышланы чыгына, шыбақшак вғытра он патне аслы следовательсенчен пірі, швейцар хужаматлы штурманфюрер кірзадача. Гутен морген, герштардантенфюрер, саламлар выл пушлыға. Шагыстадасымсыр следователь иммермана тақшынақ кымлагайнычы. Шаанбана керек хыжанда хаваслансақ ежнатчы выл. Халі шеребек күш хупмазыр ішлене хышын, хыды жәннебе унранда хвыртрақы бас келчі. Мен болны, севен үйтрішев. Мачын мезрех чырмандарза жүредір. Швейцар пейчі пешерсе кайны бұленде ытлашы хумхановне палартмары. Кашарыр тарғашын, пули бүлмеш печірмандарас шукчы. Пирін алла пызы кайықлекне. Шавын жінчен пілдерме васканы бекілдім. Тепре кашыр уйдадып, герштандартенфюрер. Тайылза галаре аслы следователь. Мінле кайық. Совет полковнике, тыткан ришаршиннызен хушинче пири хириш агитацилене және арестлене. Туп на теленмелли, мығырдатыр шеф. Халі полковниксем гынамар, ағал салдаксем де пири хириш агитацилеші. Да просто вырда, Маутхаузен концлагерне ярыр. Онда жаза хлыпландарыш. Малдан эбіде шаплады вашынчы. Анчах хучызембе палашны хышын, шухжа оғылштарма лекрі. Мәне хвара. Көш харшесіне шықлендерсе ғитрі Рудольф. Шав хутсем дырық, Туруханов полковник пинде дұғыржер херхміш шулдан ба. Мускаври, Фрунзе, Яджиле, Шар академиинче история веренце бұрынныне. Орденесембе медалесене тада герой ятне пинде тохыржер вăдыр саккыр, пинде тохыржер вăдыр тохырмыш шулзенче, инчет хвел тухышынче Япония шарыбе шабышныжыны илнине білме булать. И бир ведомости Верховного Совета СССР ятлы укасен сборникесене теплен бақса тухнымыр. Юлашки вуны жол хушинче Турханов ятлышынна орден медаль тавражы гынамар, герой ятне паны указада тубаймарымыр. Апла булсан, шав наградысыне ыштан тупныға выл. Хыжы бересем варжыра вилнышын орденесімбе каппайланса жүреме юрадашы. Кода шаплағытланманшы? Апла булас чук. Тыткына лекні чук Турханов шумынче орден кенегебе герой грамотты булны. Ебір везене экспертсене тірслеттердімір. Пурди ергеллех. Верховный Совет Президиумын пичеджіде председателя алыбусныйде суя ябаламары палырчы. Тілінмелле, тенех қызықланма бұшлары гестапы шефе. Тыткына ышта тада хыжан илнана. Варшавари пылхава бузарны хышын шабышу шаве шыплансан санитарземына йывы раманныскере хамыр госпитале илсе быны. Ундана операци дуны. Сыватны да тыткан ришінзен лагерне яны. Актамыжа, тышмана малашнеде пересиен дудыр денебек хамырақ сыватат бір. Госпитале кам ежініне тіпчезе білес бұлат. Унашкал анра сухразыне политикалла сизімлехе чуғатнышын явапты тұрмалла. Май келмеш, вәзем пурде хыбарзыр жуғалны. Шакна илтсен, иммерманын ұйхызыр шергашны бейіндіргені пітембек иртсе гайры.
Вăл сәдел хушинчен тухреде хыды хумханны бек кәдесрен кәдесе хывыр тутма бушларе. Турханов эшне кам тіріслет, сазардық тұп чарынса итрішев. Малдан клян Михельг аллыне лекне, тереде әзді лейтенанчы епле намыс курнышинчен кула-кула каласа пачы. От-вот, пана дедері, тәлінче Иммерман. Тем десенде купули булми арестант марах. Эбер полковник сене жешмар, генерал сене деде повыртса горна. Шурым тирне херт әдемірбеш ундарсан, чип-чиберех шуғыратчыш, анжақ перейде от-вот памахы яйманчы. Мен лежи, чынағақ от-вот пама тевеш лежи, е пирден мошкалашын гына кудын лажатшы. Әнер чынсе калашса пахрым, айван чынмар, хыйне-хый тивешлебе мұнашлын тыдать. Биографине ним патратмазыр лыпкын каласа жирдарчы, айбай ежынмаш. Аплай пень, шухжа кайры шеф. Тіріслемелі сема халде кубибех, хальдада тебіреш хушынчы. Турханов ішне хывыр тіріслемедідінір. Кляйн мехеле унашкал мойыр шолжем мар. Мойыры чынаха хытлашы хыды буласын дуйнать. Шалезем вара манхамында тебір чух сурса хырадашы, катса пулежи. Эбирін амалдан піремек бейлерце бұғыбыр. Пулышмасан пушы башаптармада пулі. Вылчынны бе камиккенне білмезір пұрбіре хлыпланма юрамаш. Чим алданына ытты хефликсенчен уйрас булать. Выл немішле біледі, пірсімақта білмеш. Копирене шей евырладать. Анжақ шавығытра хына иркри тузысым беші ғыну ергелемеде чырмандарад. Надзирательсіне унба калашма чарыр. Ужылса жүреме пәтчен шешілсе тұқчыр. Шак самантран бұшлаза Турханов хыне пушы хирде пәтчен дырза юлны бек туяган болдыр. Иксімірсір бұшне унба урық нигам да ан калаштыр. Вун вишіміш сыбык. Турханова термене хупнаранба вуны кунырттыры. Анжақ следователь батне пәррегін ачынчыш. Мне білдерет чыгу, тәлінчі полковник. Алла лекне антифашистсіне Гитлер етізем пір самантлыға да каныш параган марчышке. Маны жетіріслеме міншін васкамашыға. Атвот паны следователь вырынне урыхи дубын маншын аптрас шуққа взем. Гестапыра шымы ватма пілегензем кедюбех. Мана айыплама сылдав жуккеде чарза томе. Фашистсем жын совет чыннызене влересі шына влеріне бебірех. Солдавя урық пулыға мінле пілес жывна. Каш, термеш планчы. Йывырышре жэнне екунебек пуш казан азапландарны хефлингсем койка жіне выртманах пілми булашы. Владимир Александрович та шарахыма бек хыды вырыне жіне хутланса выртыры. Анчах айыншин патранаган шуғырсем ыйға хвалашы. Тем жын иртне вғыдасы келет. Кушымынчен ача шулесем, таван школ, херлі жар валли командирсем қадырлеген училище. Малданхи худ, танк женеларны тада ытты азамлы заманцем кинури бек мәллетсердеші. Уйрымахына партбилет илни хумхантарад. Испанири граждан варши вғыдынче болнычыгу. Республиканецене булышмаяма ыйтса жирна рапорт пабірлех, выл партиегеме заявление банычы. Пухура парткомиссире бұқса духрыш, ундан политотдел начальники батне жынжыш. Паян сере партбилет паратпыр, тәрі комиссар. Советчинный жын вол чи хаклы документ. Коммунистсен партия рабочизембе хрещенсен тада совет интеллигентсен малда бұраган отряджы. Пирін обществына ерце бұраган хватлывый. Шак самантран бұшлаза эзір шав отрятры бойцинчен пірі. Сериялынақ шанчықлы ленинец болма ыры сунадып. Тавда бұш, хуравлары шамры коммунист. Ленин шулебе удасы маншын чи пызык чиз пуле. Ожымра чыре тапма чарнычен, шав чиза яланақ шуледыт моторыжып. Тәріс ырларе политотдел пушлығы. Эбир историн пиде яваплада пхрынче бурнатпыр. Пәдім тенчері халық сен шыби, ыран мінле буласы эбир баян мен туза бұрынның жен келет. Европара фашизм күнсеренех пушне жіклет. Италибе Германире пәдім влаш уналлынче. Испанире выл граждан варжи бұшлары.
Гитлерба Муссолини шавваршыра хыйсен шарезем ытти халықсене табынма епле қадерленіне тіріслеші. Коммунистсем алы уссаларма бұлдараймашы. Фашизм кашкерін шолне паян чапса хушмазан ыран вăл хамыра килсе çыртма бұлдарад. Шавынба парти бере Испанире çапышма жінет. Командование бе политоргынзем сире шанашы. Ага илір жак херлі хуплашкалы пәчіккенегене. Илірде нихшан да анчухадыр. Хышчух уйрым задание бұрнышлама ют чыршывзіне каяствас болсан, она парт организации сейфнех варма далеге. Анчах шау хужырада вăл яланах хывыр чыре жумынче булдыр. Шаксымақсем хышын политотдел пушлыхе Турханова парт билет тытарчы. Шиджі жулаягын иртнёндамба. Шау хужыра вăл Испанире флангистсембе жабышры, ондан Франко генералын термине элексен партий булышны бех ирике тухры. Кайран Ирана, Манчжурие гаймалла бульчы. Юлашкинчен немеш фашистизмбе Польшыра жабышры. Таш-ташитсенде пурышреде коммунистсен партий унба бірле ун черенче бульчы. Халяк гестапо термине лекрі. Эбе партий салдаги. Тупадуны бек хыйтеллен пыжылдадать вăл. Выршы бәтмезір салдак шабышма пырахмаш, манында шабышмалла. Шапла шухышла завыртны чух, коридордан таганла ады тохынны жінзе мутны илдінче. Ағы сасызем шылғарса быжыште алық патне жетсе жарынчыш. Тахыжы алыға ужат. Парламан надзиратель тебір арестанда илсекенемен. Термери ергебе камерына пушлықсем керсен тусан заключенныйсен урашыне сікседім алла. Турхановта шаплады вашынчы, анчах ілгіреймері. Надзиратель тейінше шілсегелнешінна пужы вырыншыне кыдартрыде камерран тухса гайры. Термере ушкынба бұрынма да савықмар, пәтчен бұрынасы вара вилімбе бірех. Кашта кындырла да хывнаху вилім шыдығын жібек туядын. Бидеки чемде салху. Кужа кандык шинжен елес келмеш. Хылха кашны заса тим лейтлет. Әміт шухыш бәжімсірек иреге турдынат. Шаанба ынсыртран юлдаш тумынны камала жемшедет. Ураса сізем илденме булсанах, Турхановпа шәне Хефтлинг бір-біріншіне евырт бұқса елчіш. Шәне арестант вырым пүлілі, евір алураллы кереде кынттам шын бұлчы. Сыны салху, тәксім, күшізем тұхлан төслі, сиве. Шелден бұқма арестант мар, надзиратель евірлі. Ман шухышкымыла, улдаласа ыйтса білме юри келсе ямарыш шығына, шешсе иртрі полковник пұжынче. Шаанба палажас вырынне вол месерле шаврынса выртрыде матчаналла бұқры. Шән Хефтлинг немде чынмері, бір вғыт камера тұрық темскер жыраны бек, ерхаланса жүрерде әхлеткелезе койка жіне тызылса выртры. Кымылламан шынба бірле бұрына сейде шымылмар, ына судын жүктесі жұтладын болсан темірренде евір. Владимир Александрович не пледе телерсе каяймары. Парламан шында шылраймаш, е үзірес келменшерденек үзірет, е енчен ене шаврын галаза вырдать. Юлашкинчен шыплыға түзеймер болмалла. Турханов шине пықса сазы бачы. Заген зибитте, Ферштейн зизрюсиш. Немеш смахесіне пыскаласа ыйтры выл. Эбе вырыслагына калажадып кескен білдерчі полковник. Турра жагер шымылын сулазаячы палламанчын. Хаммен пылнине никама каламазрақ вилесрен чун юлманчы. Халі сире білдереті бінде. Мәнле шутладыр. Эбір калашны некамда бұлен вартын тлесеті машши. Термерестена земде ғылғаллы деші. Шынсене білдерме юраман шоғыша пучрадытны вырынлырақ. Еп каласы шыбақ шавын ешші шоғыш. Турханов немдечін мері. Унчине гына сына запықры дей шурымба жаврынса вырттыры. Темдесен теперін ешшішін марақ шоғышлары выл. Чун илли бегех ерін дерет. Унашкалы дембе шықланманны аван. Анчах унран хыпма булмары. Итлерха хам білнене паян каламазан ыран кая булать. Мэншін десен кунда ебі ынсыртран гына келселекрім.
Хамчынны бе камиккенне каланы болсан, мана шав самантрах персе білермеллетші. Иран гестапы плетех. Вара сасықлармада памеш. Тархашын, итлерха, сире пір хыружыран да хыружы эшшінжен каласа барам. Маншын паянлыға гестапы терменжен хырушинімде жүк. Пур, шав пур. Термеренде, концлагерденде хыруши пур. Мінех вара итлереппен. Мана Ельфимов Анисим тесеченеше. Пушлары хын галажымне сымсыршин. Варжычен эбе Семин Палатин скулынчи ашкагай комеданче вылых пусса бурынна. Херехперем шулда шара мобилизациялеріш. Эбе тюрех фронта лекрем. Немішсе мунжух пире хыды хезетчеш. Эбір каялла жагаттымыр. Юлашкинчен тышманун кине лекремір. Вара презем шабы жура вилчеште презем салдак формине ялчыннызен тумдеребе олыштар затохынчеште вырынды халықпа худшынса кайреш. Вешімірсем тұткана барынчеш. Эбе юлашкизен шудынче болдым. Малашне мен горныне ергебе каламазанда юре. Хелгажи чен виші лагерде азапланма дүргелчі. Шүргінне түзеймерім. Люблин шивыхынче лагерден украинцембе бірлетардым да партизан отрядне кетем. Анчах иркрен умай пурнаймарым. Разведкара жүрені жоқ пире кулаксен банды немешсен алдыне тұтса бачы. Суд турыш. Эбе майдан экрей вилім лагернелік меллетші. Анчах шол жінче тепредардым да тадах партизан зіне жыраса тупрым. Вара хивеляны жінче Украинара жабышрымар. Пурныш самаях шымылланчы. Украинцем келесіне кая-кая күчінешсем, ұжы тумтирсем илсе келетчіш. Хырымда дудытчы он жоқ. Шибушта бидетчі. Парехінче партизанзіне туя жынчыш. Ибір келішімір. Анчах эшсеші сиде ташласа сауна сиде булмаре. Националистсен засадыне шакландымыр. Вара нумайшы шабы журап учхучы. Эбе тадах тыткына лекрім. Вара тадах терме тадах суд. Ундан Маутхаузен концлагере. Пире шенерен илсе келнішінзене чулкыларны жерде ешлемелі дұрыш. Шит мілметр тарыны шыдықран иге пыт еврыш чулмуклаш кезіне шықлесе хабарасы мәніккенне пілместер болыға. Вайпетсе житнебе кышт суын занақ карлық сыр бусма жинчен чулі мінебех айылла вырғынадын. Он бек шынын шыби, самолет шинжен парашют сырсікні жынын шыби бәпірех. Шағынба візіне тағыжы жүтлесе парашют тиссем десе ятпанычы. Керек камында вилес келмеш, манас шавдуым підерчі. Елфимов бірдап қыршыплан завыртры, ондан асын сывлары де малаллагалары. Маутхаузен концлагерінче азапланагансем, чулкаларны шырдегін амар. Шивыхри хуласымбе поселок сенчи, предприятизембе стройка сенчеде нума ишлеші. Уйрымах візем Анилин индустрия концерне кереген завод сенче ешлы. Заключенный зем візене тұрықласа химиксем десечнеші. Перехінче манада парашютистсен командынчен химиксен командыне кушмасенчеш. Малашне хама мен кетнене пілменнебе эбе хаваспах келшім. Пире аллышынна грузовик шеетиеріште лагерден илсе тұқса кайрыш. Козыва брезентпа вид не біргі хыш шулба дада мише шухрым илсе кайныне пілеймерімір. Юлашкенчен автомобиль табақ чарынчы де, брезент сирілчі де тіленсе хытсақ кайрымыр. Варман варенче юмахребек шаврага тұрылы келенче шуртлара барад. Шүржі шүлден бақсан анкорындыр тезе бұлас, он тіліне семіз тудырдады кізем шілесі долдарны пызық деделгарны. Шүржі тұвады хутлы, иккіжі келенче стеналлызем, шырайынче, тебір иккіжі темірбе бетонран тунызем, шырайынче. Тавраллах автомат чакны эсэсвецем печениккенде ушкыне беде хуралдадырашы. Пире спираль евер педернеген чугун бусматырых шырайне илсе анжыште темле общежитие вырнаштарчыш. Малдан хикун ним булмазыра хиртсе гайры. Мунчара шывындарчыш, сухал хырдарчыш, шүш кастардымыр. Ундан юнашар общежитире бурунаган херзембе балашма ирік бажыш. Купире хыды тіліндерчі,
тілінмезір. Темиші зехет хушинче каторжник сенчен сасардық ергеллі услови сенче бұрынаган шинсен болсадыды мыршке. Тебір ирхине мана бригадир пекки лагерди номербе мар, ятпа чынче. Айда, утман хышран деревіл, санба профессор хыды кызыкланать. Ибир спираллі бұсматырық шүлді худах бардымырда темле пызык пүліме бұрза кәдемір. Шагында пірреміш худ профессор дене чун ілібе балашым. Хужаматне кайрақпа білдім, она Вагнер десе чәннемен. Ку алы жулсене шитне вадан пүлішін бүлчі. Те шуттен жешіне бұқма намысран, те вайлы жуды күш вайне ярасран жікленнебе выл ялана хура күшлықтығынса жүретші. Шак шуртра шуры халатлы жінзем нума ене грузовик шинчен анны чухне қазырғанычы. Вагнер профессор да шаплақ тумланны. Ибир бұрза кене чух темле шубкарақ шывек ябалына пробиркына ярзыларатчы. Бригадирына фашистла саламлары де мана илсегілні шинчен хыбарлары. Пире курзаны он паденче вырдаган овчарка сиксетөчі де шылне ерсе хырлатыры. Ку шефін сықлавжи бұлны иміш. Унчух выл хырлатны бек шырлахры. Кайрақпа хушине епле сықланыне хам кушпах темеші хучен көрні. Пирін еші шинсем чен месір шив харсанақ сикселаратчы де куш хупса илітчен карлангене шыртсададатчы. Вырыс сенжен чивыйлыне илсе келдім, тері бригадир. Пилік пыт турдаган чул муклашкине шит әлметрі тарынышынчен шіклезе дұхма бұлдарат. Профессор манчине сынаса бақыры. Патвар жінзіне бір хизеплет бір. Лажа дуянма жоғышланы жінбек ман хул мускулесе тұтсабық мағалары был. Порынас келеді. Величен порынас чедермебе. Мен дума хушныне терес туза бұрсан шыт махрибегех ыр курса борнан. Анча хасту, кунда мен курны илтнене никамада ангала. Калазан пужу пәде. Шала шыртма мана ажажухнех лайық врентне, шандарды мына. Пиде аван, апла бұлсан хывын пұрны жушинчен тепленрек каласа барха, оштызем чыға езі. Семи Палатинск хулынче журалза үсіне, ezir унбек хулашинчен илтменде бұлі. Илтне, рашерие бен нумай бұрынна. Иртыш шывытыры хишне жух Семи Палатинск хулынче де болса горны. Малалла гала тервыл. Вара хам шинчен ним бұдармазыр пәдімбек қаласа бадым. Тәріслезе бақы бір, тервыл юлаш кинчен. Yorықлы болсан малашне пірлешлі бір, келешедіні. Унчух мен двасыне пілменчав, хама хулвые бедумалы евреш хужашы бөлдесі гына жұтланы. Шаанба тұр калашсадымарым, түрек келішім. Келішу жіне алып ұстаржыш, анжақ еп хыды янышны иккен. Мана шыр жавдармарыш, ворман кастармарыш, стройкра евр шеклеттермерыш, урых эш, пиде хыружы эш тупсабачыш. Эзір ывылых пусны жерде, козел провокатор бурден нелтмен булыха, шанашкал ирсір чыржунда пур шыржинче. Пахма хыйны ты майрагалы сухалы тыване сенчен уйрылсадымаш. Эжебе вара вылых черлехшен кашкырдан да хыружы. Вăл сурхсембе качакасыне пусмалли цыха улдаласа ертсе керетте тебір кәдеве илертме тухса гаят. Хам сисмесрех эбеде Вагнер профессорын лабораторийінче козел провокатор ешши ирсір чырчун булсадыдым. Кударанчен эдеме лай хабаткына вайгердеттесі жұтланы. Эп ашкагайбасы чүшімезрех шынна вғырбек вайладыган имшам тупрым. Анчахына камам мен чухлебамалыне теплін плеймермха. Дозысыне пайлама экспериментсем двасплат теревыл әшетыдынны кун. Мана сынавра узы кураган кролик вырынне хумаш шигу сехрленсех шушлар мұнчух. Валерсенде ун емелне ешме келішместеп. Эмел даврашне ешме юратмастып, шауынба кой шіре-сіре керлі пулупшы ебі, азырханарах ыйтрымунран. Имшамне санамар, ыттышынсыне эштері бір, лыпландар жывыл. Санавали уры хеш тубы бір. Ман имшама эшнішінсем вайхалне ништажик мебіл мезірі ерге бұсмадыдын ашы. Пахадында каснылартны хулиган.
Унашкалчынсене каскынланма полиция милиция чарать. Санаврайы бір совет шиннізембе узугурма жутларымар. Вәзіне ерге босма милиция чармалла. Перін спектакльре санын милиционер рольне вылямалла. Шапла, калашкалаза ебір спираллі бусмадырық аялды худа андымарда унды виші пызык залран пірне бұрса кетемір. Конда театрды биге хиккен. Платниксембе художниксем вырыс ялне азайлтереген декорации дузалартны. Ялвар ринчи пәрхюхем шурттавра темір кардады цажавырны. Хапхи жіне милиция десі жирны. Мана шав бүрде керсе милиция формине дығынма хушыш. Ерге бұзағансыне есір малдан шықлеже шығыртса ғырадыр. Ундан сымақпа үгітлесе бұғыр. Немде болшмазан тин ресені чукмарба узығырма бұлдарадыр. Азырғаттарчы профессорын ассистентчі. Эбі тоңдері олыштарса тұғынны жіре ассистент Маутхаузен лагерінчен манба бірлейлсе келіні вырыссенчен вудныш нечен секретреде ял варынчи тенгел шинеларма хушы. Шәві қытра Вагнер кинокамерына худаяма қадырленсе тұчы. Ибір кино үгерме бұшлатпыр. Эше вырыс ялінче бұлса ердет. Эсир артистсем, эпі режиссер. Перін вырыссем чиркü прашникне епле уявланыне үгерсе илмелле. Ялшыннысем эрехі жеші. Ағы эрехі, ағы шыртмаллысем. Эшер, шиыр, савыныр. Шак сымақсем хышын ассистент сіделшіне чайтбірттулы темлеш шывек ябала, тада ожалана ашпа кубыста кугылықларсаларды. Пушлар, илтінче кинокамера бадынче драган Вагнер зассы. Вышса хырынны жінсем пірер жерке әшріште абат жеметі тінчеш. Ассистент темір карда хышне бұданчы. Профессор кино үгерметі тінче. Анчах артистсем черкизіне икеміш худ толдармады әлгіреймеріш. Сазардық темрен сехірленнебек бұлханмады тінчеш. Пәрі суя ерехе еше сумын хавшаса житнебе аран-аран сулланса тыныскер, күш-пүшне чалғыртса тагамран тарны евер шүртсем хушыбе шилбек вештерзе жүремеді тінче. Шав замантра тепри пужар каланчи жинех барса гайры. Эбейік шунатлы самолет кышкырчы был, пағыр епле шамылын вежеде. Выл аллысене сарса хучеде каланча жинчен шерет ачылаттыры. Пужар, пужар, шунатпыр, кышкырса ячы вишшіміжі. Тваттымыжы тумдене хыза үвітреде шара кығырне хырымне, пәшесіне юндуги чен чавза бідерчі. Хап-хабатне бұрса шығырыр, хушы мана ассистент, ирдіхмен барыр. Вăл каланы бек турым гына, асны жінсем ман енне шаврын жіште тискерін пықрыш. Милиция, милиция келет! Мәгірсі ячывазен жән пәрі. Пиреш кешме чарашын, хуза яррына тустарыр. Унченде булмары, вăл васказа чупса пыжыде, 5 метр шүліш темір карда урлы циркри акробат евер вәлт кына сіксе гашры. Ундан манав пылмадыдынчы. Вагнер имчамне ишитчен табынны булсан, эбана кача бүрнебе тіксех айакаллағывытны булыттым. Халі пырдан шадырласа тытрыде пывать. Куш хуралса келчі. Сывлыш тухми булнебе пдемпек пычықса житрім. Пыратха юлашке вейхалыма пухса она хырымран тапмал кердім. Анчах хорошлық кун байыртсе каймаре. Мана пывнышын кайылла чакрыде шерде вырдаган темір пырыға ярсы тытры. Вилес келмері, шавынбай ебіна хыйне пушынчен чукмарба бұрса шапрым. Шакна курсан мана тадады ваттын табынчыш. Айдар хыйне білерер, убабек мәгірсі яжы пірі. Шабыр пушынчен, тыдар хапхаран кудын шағы бір. Ірлеше шығыттызем. Иккіжі карда урлы кашмата пратрыш, анчах чукмарба бушран шапсан шерет ачылатырыш. Үтізем кайылла чакрыште шурт маккечісіне, пужар каланчине шемірмеді тінчіш. Шапла икізехеде яхын термешіш өзем. Декораторзем туны вырыс ялінчен, милиция шурчысыр бушне арыш-пирыш вырдаган хымат атакесем кына йөлчіш. Онада ишсяндаратчыш пуледе шыбақшак вақытра Вагнер имшамен хывачы пәтірі булмалла. Чырын юлны шижішін торугах сүс ланчашки евер шемшел жіште
пәрін хышын тепри шіре үксе шывардан юнлығы бұққылармада пратрыш. Шавна заилсен халде шан шурымдырық сиві сырылдатса жубать. Тебір вуны минутран візем чітреми пульчыш. Игі сехетте вадыр виші минуда бычы унын хывачы. Сехет жіне бұқсағалары профессор. Юлашки сынав иртернеренбе херіх минут хушрымыр. Анчақ кузахал, пирінена сахалдан да виші далыға дысмалла. Өшін умай. Кыдартны вғытра терес дозировка дума веренсе шиді бірші. Иккіленчі ассистент. Әлгерес булать. Экспериментсене шүршул хушынче туса бітермезен, малашне халхибек ішлеме май келес шук, шауынба кану жінчен мансақ ішлес булать. Вара чынахах, конян шерен ішлеме дыдынчыш. Тебірер нерен туны эксперимент вғыдынче ширым шын вілертімір. Ончух мана хулигансене чарма булышма виші шын уйырса бачыш. Ширым шын баты ваттын шабышрымыр. Шабышеведе малдан хибек мар. Тывады сехет утларақ бычы. Суя милиционер рольне тересрех каласан пуш казан болжаганен рольне шеже уйық віляса бұрындым. Шав хужыра меже эксперимент туныне теплін білместіп. Шутламан, анчах малдан хи сынавра вуны шын білерне болсан, юлашки сынавсенче, пір каштыршынче шыр-шыр шын утла білереттімір. Профессор хыйнеметне пурнышлары, имшам хывачы виші талыкашы деген пульчы. Вара вăл сынавесене тебір зала кучарчы. Шак вăхытра ебир милиционер рольне выляны шынсем эш сыртырса юлдымар. Шабахта пире унчен хинчен дилайықра хапытландырма бушларыш. Куррамарах тавшырса илдімебі. Кунди тискерліксене корнышынсене немешсем чыррын хыварас шук. Пиреде темле майбавлерме шутларыш болмалла. Ағалден пузас сыснана чертнепек трандарас шук. Піргашхине пирін бада тада херіх шинілсе келчіш. Кызем бурде пирін бегех сывыда вайлыс керзем, бурде вырыссем. Кунда илсе келе сумен візіне темле вұрттын жұртта вейші уйық лайық тарандарса усранымен, шавынба йывыр атлетсем бек самырланса ғайна. Шавсене корсан хырушлық шивғарса житіне сисрімде тарма шуттытрым. Анчах мінле бұрнышламалла жак шуғыжа. Келенче шурт тавралла виші хутлы темір гардадытны. Шалды гарды дырық пызык вольтлы ток яны. Кашнык десре пулемет вышкизем. Унда конен шерен часовайзем күшсіктерме сырсына задырашы. Хапхаран пропускыр едем мар, шышыйте чупса тухаяс шук. 90-да чазах алла лекмелле. Міншіндесен варманда да, шул шинче де ушкане бех патрульзем жүреші. Пуринжен ытла хуралыт yittizem хыружы. Вәсем хушизем сірбушне ыттышынсене шивыхада ямашы. Мен давас, кунда юлсан пурберек шерекемелле. Теплі хадырленме сыртарны де вилемрен шолме. Хадырленме вара вақыт шитмеш. Аптраныбе эбі пуштақла ғытланса бұқма шуқшыларым. Білмеллек болсан музыка ба, теші вырыссем. Шапла шуқшыларымда вилеме хиріш тухрым. Келенче шуртпаюнашар асфальт сарза ягатны площадка бур. Лабораторире ишлеген немешсем, унда ирхине хызем ларза келіне жымыл машинысыне хварашы де, әшрен тухны хышын келе ларза гаяшы. Пір кашхине кардышне епшынза тухрымда, шавында ларцах варна автомобильсенчен пір негірзі выртрым. Хушие азырхазан шавындах персе бұрахе. Еп выртныне сесмесен, шак хыружы вырындан тухса дарып, термышыра. Шанчык шукпа бірекчі, шабақта телее кура әш ончы. Эбекерсе выртны Мерседес темле пызык пушлығын бұлнымен. Тетемленсе житсен вол машинына керзелар жеде моторне кірлеттерме тыдынчы. Ша вғытра хам автомобиль тебенче сывлама чарыны бек шыпланса выртрым. Вол мана азырға мары. Пызык пушлықсене пурде паллашы. Хапхара дыраган эсэсвітсем машинра мен бұрыне терслемеріш. Хужи пропускыдартны бек шырлахрыш. Вара пирін автомобиль тағыр жулбавыштерчі. Малалламен болныне каламасан да юре. Вуны минуда яхынлып ланзавыртны хышын, сасардық сикседыдым да рульды цаларган чинна пушран темеші худ чапрым. Выл сасы да кылармары, тюрех түнсе кайры. Автомобиле шул херінче юбашыне пырсатырынчы.
Алыга ушса сигеси тада бенсубага ушса шутны спичка брахасы самантлыхеш. Кәже хуут хыпса духры. Вара ебе кашхи тәттеме жымрым. Шавын хышын вуны далық бұданса жүрерім. Шерле компас сырдырса юлны тинис карабебек шылдыр жіне бұқса удадып. Тоғыл шудылсан бір-бір уды көбейіш негерсе вырдадып. Ташта шүршір енче Чехословакия бұрыне білсе шавында житмеметленнетчі. Чынақта вун бірмі жирхине Чехла калашны нейлце вранса кайрым. Темле херарым баршын уды дейшімен. Эбі вырысшын нейкенне білсен мана пулшма келішіш. Вара візембе бірле яла лавшыне ларсақ пырса кедім. Виші далық кандым шак ырышынзым бадынче. Том тир тупса бачыш, тарандаржыш, мунча хутса кірттіште партизанзем патнел сатма қадырленчіш. Анчақ шавы ғытра тағыжы ял хушынче немішсем бадынче ішлене полицая вілерне болны. Шауынба карательзем берсе шитріш. Мана кударанчен түрігі мұлба бұлышны шамрық мұжыр хывыртрақ тұқсадарма үгітлері. Ебе карательзен алынеліге сірен хыраны бе пүртрен тұқмарым. Вара ұқтару вғыдынче жандарымзен алынелекрім. Вәсем шағында елсе келчіш. Пәтерчі хыйын сымақне пуш казанзен бұлжағане бұлны шен. Камера жыпланчы. Елфимов хыйын күржі мінді бұлені ұйдасса кәтсе выртры, анчақ Турханов сазы бамары. Мачын местін. Ебе білдерні вұртынлықсем хывна да тубыға манба бірле хилсе кересрен хыратын. Тарықса ұйтырвыл. Ан пақылдат, сывенгалары полковник. Санбек Вильямрен хыраса хамыр шинсене азапландарма келішіне болсан, ебе шағында вырдас шукчы. Фашистсен тискерліхе жінжен каласа халі нигамада тәліндереймін. Көшлізем хыземех күраші, хылхалызем илдеші. Эсі бара айван, хун май пілнебе мұқтанашын. Кирлімар мана сан шанчықлымар выртынлығу. Мұқтанзамар, Вагнер ешізіне тискеріш тума чырмандарас тесе каларым. Әнене дәрі. Әненместіп, касадатыры полковник. Чынағақ чырмандарас келіні болсан, совет чыннызіне пірлевлеріне жоқ чырмандармаллатчы. Тен, келенче шуртты тискерліксем жінжен каланы неде әненместір бұлыға. Вырын жінжен шкленці ұйтыры Елфимов. Она да әненместіп, терме таврашынче терлі фантазерземде, ексексемде шиделіклі. Пұр неде әнензен пұрнасы бұлас жүк. Сирін ерік, тері дейл Елфимов. Юндармышсен елібе күрші енне шұрымба жаврынса жыпланчы. Турханов нумайчен шывраймазыр күшне ұшса вырды. Фашистсем варжыра хими препаратчызембе узы күрма қадырленніне пұрде білеші. Имрит, Адамсит, Луизит, тада шавын ешшишінна білереген үтті ябалазембе де узы күрма бұлдарашшэнде. Уншинчен кирлі жірі білдермелі. Анчах Елфимове ытла да шанчықсыршын. Унашкал едембе чыхланычен чыхланманны, шуғышлары юлашкенчен полковник. Вара күшне хупреде тәлерісе гайры. Вундваттымыш сыбык. Черрен юлма шанчык шуғатна заключенный тем хытланмады бұлдарад. Хавжак чунлизем шагынса е урых майба хызене хыземех валереші. Чырсырризем надзирательзембе шабышса пуш хурашы. Елфимов конвойрзембе шабышса вилчі. Пылхав духни термешізем жынчы хырушы чыпы. Арестанцен аллыне хеш пыжал лексенех пыдырмақ пушланать. Телефонзем вежемсір шыңғыравлашы, коридорзем дұрық салдықсем жубашы, надзирательзем пір камерран тебір камерына ятлаша вазкашы. Үтічух пұшу салараган хефлингсем сасардық херзегаяшы де сәдел бұғана шемірме, революция юрызем юрлама, терлі лозулксем кышкырма тытынашы. Сехрехоп на администрации салдақсене жінет. Вара урзагайны фашистсем хүдеп зіржінзене камерына керек-керехенеші. Пере-пере вілереші.
Елфимов конвойырдан пыжал туртса илсе, шабы жубышлана ирде шаплах пушланчы. Кындырлачен керлері гестапо терми. Юлашкинчен термешесем шейле тухрыш-тухрыжех. Вара терме начальнике гестапо шефне унчинчен рапорт пама бычы. Хайл Гитлер! Саламлары вол пушлыха. Гер штандартенфюрер пылхава бузардамар. Пирен чухадузем пилікшін, иге конвойрба виші надзиратель. Пылхавшызен хушинче вилнизем ширм ултта. Аманнызене шутласа тухма өлгіремермірха. Анчах вилнизенчен темеш хутытларах. Пылхав бушлагансем камсем, коммунистсем мари. Үйтре иммерман пыдырмақшын візене айыплама кирлишінчен систерзе. Хышандада мишен каварлашны візем. Каваре мене палырмаре, ыйтса бәлдемір, пылхавшы пәтченек шабы жубышланы. Үтті хефлингсем пожалса силтсе, нигам хедертмесірек шавламадыдынна. Пылхавшын хужама жымінле. Елфимов, тұткына лекне вырыс салдаге, кунда киличен концлагерден тарны шын. Елфимов, урашене сикшеді жеймерман. Анилин индустрий заводне ишлеме яныс кермари? Шава. Пирен термене ана шүршірірцен тұтса келіні. Малдан чын хужаматне каламан бірген на уйрым камерына мар. Шетмел сағырбенде тұғыршыр пәрреміш номерле хефлинг қапырле бұрса хупны болны. Анжақ пүрне ересем тұрық выл эсір шыраны Елфимов иккенне білсенех, она урых камерына пәтчен хупсалартма ғушым. Шавында күжарны жоқ конвойырсене табынны. Иммерман картотека тұрық, шетмел загырбинде тұғыржыр пәріміш арестант камиккенне терслерде хыбаланса үкре. Елфимов улда сихедітларақ Турхановва пір камерра болны. Пирен вартынлықсыне она каласа баманчыку. Апла булсан совет полковникне де баянақ вілермелле. Вагнер экспериментчі земшінчен эбир ирік памазыр пілеген шын шут тәнжере бұрынма бұлдараймаш шуғышлары выл. Тірісіне білестесе, гестапо шефі батне чималдан Барбаросса надзирателе чынсетіп черіш. Херлі суғаллы термеші, хыйне-хый яун хипеке лыпкында ергелін дүтірі. Елфимова камерана бұрза хопны жух, шетмел закыр бенде тоғыжыр пәріміш номерлі арестант тоймеші вратчы. Алыға ұшса хопныйде, шырашейге хучен шағырдатныйде ына ихран вратмары. Камераран тұқсан алық хышынче нумачен вортыны тілесе тыдым, анчах везем пір сымақта калашмарыш. Шерга жечен везене хупса хуны камера алғы батне тада темеші худ пырза пықрым. Везем мұнчуқ та туймеші вратчыш. Терен надзиратель. Юре, кайма бұлдарадыр, ирік бачы иммерман. Ондан терме начальниге енне шаврынчы. Шетмел загырбенде тоғыжыр барамыш номерлі хефлинга кунда илсе келчір. Допрос хышын ына урых камерына кужарыр, тада Барбаросса зырбушне он батне урых пір надзирательде аншивғардыр. Хамыр шинзенчен унба Швайцер штурмфюрер гына курсагалашма булдарать. Онландри ыйтре шеф. Онландым герштандартенфюрер. Ура келлесене шанклаттарса хуравларе купули пульми эшмарине тавшырса илне терме пушлыхе. Шетмел загырбенде тұғыжыр пірәміш хефлинга мінбурыде виші шингынатель булма булдарать. Эзерхауэр, швайцер следователь, тада Барбаросса. Терес, халі ана хыйне кунда илсе келме хужыр. Фашистсемшін Барбаросса шанчықлы шин. Шак термере выл вуны жултларах ішлейд. Анчақ темле шанчықлы шин да турымар. Пурне де білсетіма пулдараймаш, шуғышлары Рудольф. Ех, Елфимов не чәррендітні булсан, Турханов па калашны калашманны шинжен тепленіца білні булттымыр. Пирен сотрудниксем тошмана влерме ұтлашы васкашы. Кувара тебір жух хамырақ хыды чырмандарать. Эммерман сейфран папка турцағыларчы де сәделшіне ұшса ғучы. Кунда шетмел загырбенде тұғышыр бірреміш хефлинг шинжен калаган документсене бұхна. Вăл совет полковниген ике портречешіне сынаса бұқры. Пірне айккен жен, теприне питтен жен бұқса үгерне. Сынран бұқма кернеклете ширіп характерлі шынбек күрінат, шуғышлары гестапо шефі. Мен білетші вұл пирен жінжен, мінле шуғыш шевежетші унын сарлага шамгаллы бұжынже.
Вагнер экспериментчесем шинчен илтнеши, еунашкал эш пуласы она азада килмешши, мінле пілмеллеші жавна. Турханов немішле калашма білместені де эммермана самая хумхандарать. Лабораторире мендуны шинчен гестапра ішлегенсіне де пурне де пілдерме юрамаш. Он шинчен Гаул Лейтер, Рудольф хыйпатнеченсе хыда стударначы. Халяк допросра тылма журлы калашмалы кет. Линц хулынчи гестапра вырысла білеген сотрудниксем мінбур де шитченшеш. Везенчен ултыжы аржинзем, пірі шамрык хер. Аржинзенчен вишеже СД офицерезем. Ытызем граждан варшивыхденче раширан тарны шур гвардейцем. Анилин индустрии выртынлыхезене шанма пула дивезене. Татса галамахен. Шитчемеже Вагнер профессорын хере. Гестапыравыл вырысла жирны худсене немшле кужарны шерде ишлейд. Да простуны чух следовательзем час-часах херарым умынче каламалламар смақсымбе выржашы. Шаванбаана следователь камерине толмач пулма пірреде ченмен. Халя иріксірек ченмелі кет. Пыратьха он шанчыклахе бірге иккеленме сылдав жүк. Елфимов пәліне выртынлықсем, унын ашын выртынлықезем. Савны хері ашы шинчен узал ятсар мәнде. Купурин шинде паллы. Шитменіне везем Рудольф Паиккіжі пірне-бірі тақшанданбақ юрадашы. Выржы хышын мұшырланма қадырленеші. Шаванба она ытты тылмачсынчен ытларақ шанма булад. Шак шухышпа Эммерман шыңғырав кнопкине пусреде пүліме унын адъютан жегерзедіжі. Фройлен Фанни эше тухны ыйтры бушлых. Яланхи пеге хы бөлімінче ларать хуравлары пурнеде білеген шамрык офицер. Чынсы кейлер. Унтерштурмфюрер тухса кайсан саманта иртмері бұлі. Кабинеда эздара ішлеген херарым. Офицерсен формене тұхынны кынквак күшлі сары хер керсетіжі. Эммерман ына кашны күнақ темеші худ курать. Ирклі вғыда да час-часа хунба бірле иртерет. Шабақта унын шинше пиліклі кілеткебе киттел видер балыраган чымыркы кірісем жіне хыймак курны кужа гаши евер тәмсілсе пықры. Гер штандартенфюрер, эсирчен небе килдім. Шаршынны зендергебе ура керлесене шаклаттарчы хер. Фанни, кунда ютчын шук. Шаунба хамыра-хамыр уставкыдартны бек мар, пір-бірне юрадаган можыр бек тытма бұлдаратпыр. Үпкелеші Рудольф. Кажар эбі службыра кассадатыр хер. Юре, кымылсыр пульчышев. Эпин службары бек калажы бір. Паян пирен пер вырыс полковникне допрос тумалла. Вол немешле пілмеш. Ыты тылмашсем ержүлі мар. Шавынба следователь камерине сиречен мелекре. Эзер хирішмари. Манумра узал сымақсымбе варшмастыр десе сымақ парсан хирішмар, тада камерра пуш казан тавражы диан болдыр. О, Фанни, он бирге анхумханыр. Эбір унба тахшанхи туссем бек пиделіп кынгалажы бір. Пуш казана азынны вара пачах вырынзыр. Эбі ерце бұраган учрежденире унашкал жинзем шук. Пәле деп, унчинчен ажа жүхнех бір юмақ кінекінче вуланычы. Астывадри, вадылны бешыл зырдырза юлны арыслан антилопозем умынче хыйн ыраденче ашкага ешегенсем нихшан да булман десе түрре тухма бұқны дид. Тырықлаза кульчы хер. Иммерман ына чілхіне чарма білмен жын хыдырза илесшінчі, анжақ адъютант чырмандарчы. Герштандартенфюрер. Шитмел загырбинде тұқжыр біріміш номерлі хефлинга конвойба илсе келчіш. Пілдерчі вал. Ченер, хушы бұшлық. Фанни, езір шавсыдел хушыне керсі ларыр. Хушса хучы вал хере уйрым сіделе кыдарца. Бүліме алысыне сынжырланы Турханова илсе кечіш. Ларыр, хушы гестапо бұшлығы. Кляйн Михельбе Швайцер следовательзем эзір мін хытланны жинчен пітімбек каласа бачыш. Эбір хефлингсем закона хизепленіне хирішмар. Шаунба малдан закон хушныбек паллажы бір.
Эбе Иммерман штандартенфюрер. Кут толмач. Яджы Фанни. Шапла изір пирінжінжен мен кирлине пәлдір. Халя хывыршинчен каласа барыр. Шак сымақсыне вырысла күшәрічен Турханов вырындан хускалмазыр тожы. Ондан гестаповец кадартны буган жинеларжы. Иммерман чинжен выл тақшанақ илтні. Фашистла Германире хырушы пуш казанзынжен пірі кенне де унченех пәлні. Шаванба Владимир Александрович унчине әмірліхе хастуза юласчы денебек тингерсе бұқры. Турханова курсан гестапо шевебе унын тылмачы, шак термерел раган шинсен йырым-йырым тумтирне тұхынны пулинде кадрды офицер кірнекне шухатман едемшіне қызықланса бұқрыш. Вара шак виже шиннын пужынче пір вғытрах виже терлі шухыш шуральчы. Темдесенде шымылын парынас шын марахку, тавшырса илчі гестаповец. Оны жынже мен бұл зайыртнене сынран бұқса білмекхен, анчақ бире епле курайманныне, пыдарма тұрышманныне сисме еврмар. Епле севен елдырда трыш көжізем ман яда илтсен. Май келіні болсан, ним шерлемезір туртса журны бөлетші. Хаяр тұршман, нумай тұрмашмалла буласа чуным сизет. Интересле дем, тере хыйышын чехер. Епле салхулы бұғашы көшізем. Мінле шухыш явнатшы бұжынче. Үтпөвебе күндаларад. Әміжбе ташта инше, пин шухрымри раше уйхерізембе, хулы ялізінче жүрет бүленде шак самантра. Ытлада Александра Дюмасын ласапаны дантеза заилдерет. Шел гестапыратель болдымыр. Иркре баллашны болсан, епле қызықланса итлені болыттым унын сымахне. Шугіл тумланны гестаповеці берге икіленмелі жуққа, көйінде чи хыружы тышмансенчен пірі, шуғышлать Турханов. Тылмачы вара чынныбек тіліндерет. Мінле жыба келзелартны жиына пуш казанбай юнажар. Темдесенде күнжын юнлы фашизм айыплы. Ана булашеш яшкереме хызен тілінмелле илемле сын бұшіпе патырла іштума хавхаландара сывырынне пуш казан алыне тытса барасы жын ырмиканми ішлеші жак пиріштізем. Допрос ялан хипекех арестандыны хужама жібе ятне, хышанда да ұшта журалыне ұйтса жирненжен бұшланчы. Ундан калашу Елфимов шине күшірі. Елфимов шинчен езірмен біледір, үйтірі Иммерман. Кам вара выл, тіліннебек бүлчі Турханов. Хывырба пір камерра шыргашны шын. Онландым. Шерле ұйғыран варанзан юнажар кой кашинче чынахах тагам выртны бек туйыннычы. Анчах тебірхут шывырзагайны берги ун чинчен шавындах манны. Ирхине наебе враныченех надзирательзем камераран илсе тухсагайны. Тер полковник. Эзерон бакалашманы. Пәрісі мақта калашман. Ятне де сирден гына илтрім. Тыттарчы Турханов. Вагнер ятне де илтмен болеха. Вечерхензе ыйтры Рудольф. Вагнер ятне илтне, лыпкан хуравлары полковник. Иммерман еппечикне бек сикседачы. Калырха камвра выл, хывырды ыйтры выл. Немеш композиторы, Лоен Грин, Тангейзер, вешеген голландец, тада ытты лайық операзен авторы. Самах композитор шинжен мар, ученый шинжен бырать. Он бек ученый шинжен илтмен. Чаплы открытие давайман болеха, она пирінчі жура пілмеші. Тылмачын шак смақсыне немішле күжармаллатчы, анчах выл арестантпа тавлашма тытынчы. Туна кышкырса ячы выл, темеше открытие туна. Мана тене пуршырдеде выл шутра Совет Союзын жеде лайық білеші, выл тәнчері паллы химиксенчен пірі. Доктор Хафанни. Чарчы шеф. Мен чинчен тавлашат рейсир. Уйдуба хуравнеде халех кучарса барыр. Хер кучарчы. Шавна илцен Иммерман шымылланақ сывласа ячы. Турра жагыр тері вылышыра. Елфимов хый мен біліне чынаха каласапама әлгіреймен болмалла. Унсырын композитор чинчен сөбілдетсе ларас шукчы болы. Фанни он шуғышне питрен бұқсақ тавшырчы.
Курадыри, сирден итмазыр тавлашны де узыллы бүлчі. Выл манат тешінчен чынахақ нехшанда илтмен булмалла, тері выл. Шабах манран итмазыр урық бір сымақта ангалажыр. Эбір хынарамар. Урым-сурым калашма вғытчук. Пирін унран әшшінжен итса білмелі. Кужарырмалла. Хын биографине галазабадыр. Азырғаттарыр. Суйны узызыр. Ибір пурбірек чынныне білетпір. Улдалама хытланнышын унын явап тытмалла булать. Тылмач кужарчы. Вара Турханов Флеминг профессора госпиталере галазабанын легендына тепре галары. Фаннижен ку приключенилі роман бекех пульчы. Рудольф астударса быман булсан, выл совет офицерин сымахисене немішле кужармада манмаллатчы. Курзанах куах алшин марине сисрым. Епле интереслі пурныш, мінжухлі курнывыл, мінжухлі тюсне. Маунба гестапыра балашмалла пульчыши. Хыды пышырханчы халі Фанни. Полковник биографине шамрык хергынамар, гестапы шефеде темлесе хитлері. Анчах унын кушесем херінні евір ялдырдатмарыш, каланы жемен хезінсе, тіксімленсе бычыш. Фройлен Фанни, эзір ун сымахесене энене дери? Херенне тұрықлаза пықры гестаповец. Суймавыл пәчіға марвет, кашны смахне хынене деп татсагалары талмач. Чон, выл пәчіға мар, шыл ерчі Рудольф. Хывыр вара пәчіға пірех. Анча хытлашыан пыжырханыр. Выл сирешешмар. Гестапыра нумай вғыт выртын агент болса ішленешінна да шымылына хулдаланы. Эбе ана сыватны штокман фрау шинжен каладып. Пулма булдараймаш. Аллы бесі дел шапры тарықны хер. Шак сымақсыне Иммерман Турханов немішле пілменнені тепретер слезе бұғасым етпек алары. Шавын бағына күш сеттермезір сына саларчы. Анчах полковник ним булман бекех лыпкын кәтселарныне курсан, юлашкинчен выл немішле галашныне ынланманны бірге иккіленмей бүлчі. Эсир Варшавына иртне октябрь уйхын 2 числынче шитне терір. Унчен большыра нихшанда булманы? Нихшанда булман. Лыпкын хуравлары Турханов. Ду люкс швайнкерл. Седеле шапса кышкыржы гестаповец. Кужар! Кужар мастып. Чалт сикседа жехер. Эзір варшмастыр дезе сымақ падыр. Качарыр тарғасшын. Йылдақ манзагайны. Урых апла томып. Әненер Фанни. Иріксірек колгалаза уналлыне дытса жұптуры Рудольф. Кушарыр. Генерал-губернаторствына эсир кыргунне мар, шүргунне житне. Малдан Люблин воеводствинче партизан отряде ергелене, перехире шабышны, ундан шав отрядпа Кельце воеводствине кушны, юлашкинчен Варшавына духсагайны, эсир мен дуныне абвер падембех пілзедоны, унчинчен шак папкари документсем пиде ушын галашы. Весенчен иккішне шеш вулаза барыбыр. Итлер. Иммерман тылмача машинкыба печетлене худ листизем тытаржде, унда менширнине вырысла кужарма хушры. Кызем Мюллер полковник Берлина ярсатоны донесенизенчен югерсейліне копизем бүлчеш. Унда Турхановын кашны удымне теріс шырзабыны. Суйны узысыр, ибір пурне де пілетпір, шабы жура шиеле тухна авдан бек капайланчы гестаповец. Шакна кучарны жух, Фанни полковник шине шеллесе пықры. Піледер булсан мін тумағыдадыр, парын маре Турханов. Эзір мін галасыне білес келчі, сирін шыбыры хывыралыра, суйсан тузан айбыр тада ытлара хивырланат, тюрек чынныне галасан шымылланат, онланмалла галады би ебі? Онланмалла, тарықлазырақ хуравлары полковник. Апла булсан Мюллер полковник шинжен мен білнене, теплен каласа барыр, мен туза бұрынны выл Кельце воеводствинче. Шара автомашины зембе паесене юзамаллы мастерской шефе булны денебек астывадып. Кам галаре сере унчинчен? Штаб начальнике, выл Мюллер арымбе курса калашрым денетчі. Мюллер арыме партизан зембе тел булса калашны, чынны бек теленче Иммерман. Турханов Мюллер аллыне лекне радисткына унын арымбе улыштарны шинчен каласа бачы.
Хаме пшав вғытра отрядра булман. Вислы урлы кашны жух, контузелені хышын паллаган поляксем баденче выртны. Шаунба эшеменле булныне тепленех білместіп, тесевішлері хыйн самахне Турханов. Гестапевецін көшісем вышы кашқырынны бек хыпса тухрыш. Пилікшір пилікміш авер группын выртынлыхысем гестапына хыды интереслендерме булдарашы. Шуғышлары Владимир Александрович. Чынныбе халі унын яджығына юлнынде. Пушлыхыбе пәдім документчесене тақшанақ совет разведке алыне баны. Пиріншін куеш пілдір шуны юртешне дедімаш. Шабақта чынныне түрек каласмар. Хыйсене мінгерліне пілембек пілсен, фашистсем мана чәррін хварас шук. Кун жулыма тызас десен выртынлықсене пәчікен каласа бымалла. Арыме партизансен алыне лексенде Мюллер автомастерской мар, авер группа шефе иккенне плеймерери. Пәліне болсан нурлы Мюллерне хыйне алла шаклатмаллачы. Юре, ана кайрақ падерслебер. Унчен бире Мюллер ушканне кам шымырсе тұқныне білдерір. Куйдыва тәплін шудат сабама бұлдараймастып, үйілвешінче пире Астахов ятлышын Мюллер мастерскойне пірле табынса тустарма чынчы. Ибір келішмерімір. Міншін Астахов ажан марымыр. Беларусирен келіне партизансем она провокатор бұлітесі жұтлатчыш. Вара вал Мюллер ушканне хый отряджы бешеш табынны? Пілместе партизансен хушынче мастерской шефне Астахов хыяллыбек персе брахны дене хыбар сарылнычы, анчах ебір шав хыбара тіріслеме әлгіреймерімір. Міншін, васказа Варшавына тұқсағаймалла бұлныраны? Уншын мар. Піргашкіне партизансен хуралі темлешінсем утса живхарныне сиснеде чарынса тыма хушны. Лешсем итлемен. Вара хуралба палламан чинзен хушинче пергеліші болса иртне. Ирхине шав вырында темейші виле тупрымыр. Весенчен пері Астахов вилли бульче. Ана хывыр кушырбақ көрдірі. Хам кушпақ. Иммерман папкран темейші сынугерчі кыларса хоче. Пағырға шағында шуге Астахов тенешін қыдартты выл сарзахуны үгерчіксем шине. Ағы выл РАО майоребе подполковнике хушинче ларать. Кытарты Турханов бір сыну герчікшіне. Кана палладыри, тебір сыну герчіке тупсабачы гестаповец. Ку Мюллер полковнигін сыны бульчы, анчах Турханов она палламаре. Курнышын сыны бек туйынмаш, теревіл кыштақ шуғыслазаларны хышын. Остыны Рудольфа ненме хужать, коммунистсене курайман чыри ана хиришлеть. Тышман галанне айвансем гына әненме бұлдарашы, шуғышлать вылышыра. Суясса да ұқмақсем шеш суймашы. Оста улдавшы яланақ шейле тухать. Шак полковник мана улдалашынынде, анчах эбі пурныш курнышын, мана шара алыба шулы ғаймын. Мюллер шинчен дада мен білейтір. Урық немде білместіп. Калырха, выл вилне деніне изірміншін шавдерек шымылын әненні. Ним беделі планаймары гестаповец. Оста разведчіға шынесі евірі әшіккенне жүхладырынде. Выл разведчик екенне білні болсан, тен әненес шукчыде бұлі. Анжахи біріна мастерской шефі гнадесі жұтланы деремшке. Түрібе қаласан, пері унашқалшын қызықландарман. Шитменіне шав вғытра манын Варшавына васқыза тұқсағаймалла болчы. Мен дума, хывырдыйтры Рудольф. Пирін радистка выршычен шавхулара бұрынны. Тыткынран таврынсан вылхызен килгижін выртынлық не білдерджі. Унын ашы пал архитектор, амышы чаплы художник болны мен. Унаш калшинцем хывырах біледері чазақ пуяшы. Радистка ашы амыжынде укшан умай болны дейд. Выршы тухасса сисен, візем златой зене доллар баулыштарын да ювелир сенчен ылдын нумай дуянны. Анжақ немешсем, хулабатне вежі енжен хывырт чивғарза келіні бірки, шав буянлыға шанчықлы вырына бұдарса, Румыния тухсадар мақытланса бұқны. Ибір візен мұлне тупса, оборона фонд не бамашутларымыр, Варшавына шав сылдав бадуқса гаймалла бүлчі. Мишен, вуннын. Укши нумай булны. Радиска теплен білмен, анчах ылдынеміне бе шутласан, шур миллионран каямар детчі.
Чынны бемін жүхлі бүлчі, күшізіне шиштерзі өйтрінеміш. Пілместіп, шыраса тупма әлгіреймерімір. Эбир Варшавна бұрзагене күн пылғав бұшланчы, пылғавшызыне часа хулаварыне хузавыштарчыш. Вутлы ұнгыран тұқсадарма майжук біргі, эбир тұткынран тарны совет шынызембе бірле халық шарне кедемір. Мана полковник тесе түрек подразделение командиры туза хочеш. Сирін подразделение ремешешінчі. Хышчух икшірі дешдетчі, анчақ пылғавшызем капитуляция туны вғытра шыршин да юлмары. Поляксем ұнчух тұткына барынчыш, эбир вислы урлы кашса херлі шарба бірлішме шут тұтрымыр. Хулаварынчен шыран херіне канализация коллекторы видер чиберех тухрымыр. Анчақ кунда бере сирін патрульзем табынчыште мана кығырдан пулі бұрса девірі. Урых немінде астумастып. Аманны хышын теме жүгіндан тен тона кедім. Ончух ебі сирін госпиталь ревырдаттым. Онландарчы Турханов. Йөре эбір кына тәплендіріслі бір. Шағынба пәнхиді прозавыш ледіп. Тері деймірман адъютант нечінші. Рудольф, служба рибек мар, ирклі вғытра пірле шүрені чухнехи бек ятран чынчы Фанни. Херарым сен елібе ман пір ябалашынчен білесчі, ұйтма юради. Юрать, ұшын күлчі имерман. Хер арестант енне шаврынжыде пір тапқырын немчен месіртін керсе бұқсатычы, ундан именчіклен күлчі, улшынны сасы башаплайтры. Эзир азынны радистка халешта бұрынат. Выл патырсен вилім бевилчі, тері Турханов. Мінле. Ташман пистолет паделеніне көрсан, хын келеткебе командира ғуплары. Сирей, мана. Калырға, хитре херчей ол. Полковник күшне унчине шіклесе бұқры. Сирин беге хитретчі. Фанни хавасын шишсе елчі. Вырысла білмені мірман, вәзем мен жинжен галашныне ұнланмары. Анжақ савны, шаплақытланны она бажақ келішмері. Шавынба она арестантран уйырма васкары. Илзі ғайыр! Турханов шине кыдатрывыл теншеш кірсетіні конвойырсене. Ах, интереслешке унын шыби. Рудольф, мінле шутладын, чынныне галары живыл етадақ тыттарчы гынаши, терехер. Чынны бе суи пірлех булаган, тышмана шанма шук, шабақта эйбір чынныне білсе житмезір лыпланмы бір. Тадақ чынсе до просто вас дедіні? Да просто атывы бір, үтті майзембеде узы көрі бір. Апла булсан, тылмач әшісіне дума яланақ маначын, савны ешімне ажашланаган кужак евір сірінче Фанни. Узалсымақ сәмбе варшныне итлемелле пуласыран хырамастаны, күлчі эммірман. Тада еп хамда шекленедіп, мінрен. Шак вырыс хама савны сыртыратсақ варасыран, шеклері аржин. Ақылдатса яджехер. Эс юрех мышкладынынде, гестапыра ішлеген аршинсем унашкал хырушлықран хыдылма білейші. Эсервет Германия тышманесіне гынамар, юрадури тышмансыне де крематорий кымагинче шундарма булдарадыр. Шавынба ыслыдын лышынсем сиренбе хершін ымыртмашы. Вун биллікміш сыбык. Малдан илсе келсе хупны камерара да ырренемехте шукчы. Шынни тадая бұқрақ пөлчі. Надзиратель тұқса гайзанақ Турханов тавралла бұқса шаврынчы. Шывашы дыген жипекех. Чүрече даврашы жүк. Такшан акшар шывегі сәрсей шуратны стеназем пындықса гвагарны. Урайненек шанды шуман дейін. Тірлі тазамарлық типсе хытныбе пәдімбек тунгырланзаларны. Шәрік шоршы сымзана журать. Кунда вғырла вышында шур жулдан ытла пурынас шук. Чирлезе вилмелле. Чирлех шердестеріш пулмалла фашистсем, шухышлары Турханов. Вайхалі ешса житсен эдем керешми булат, шавынба илсе келсе хупрышынде жақшыдыға. Допрос варыматызылны бірге абат цырхы варчыш. Хырым түсме жүк вышныбе ош патранать. Шавазаба манастезе полковник гестапо начальнигебе калашны няза илчі. Хам Польшына хыжан бұрза житіне бұтарма майшук. Шунаган самолет шинчен пірлесіксе юлны више болякран иккеже
Абвер агенче пульчы. Візем маншинчен немішсене білдерсетіні біргі икеленме шук. Отряд кельцы воеводственче епле шабышныне Мюллер полковник Берлина білдерсетіні. Варшавыра эпімен туныне неміш разведки гнамар. Краевый шар командование еде пыдарсатырас шук. Шаплавара гестапо маншинчен нуммай ябалана білме бұлдарать. Вăл пелегенешсене тунны усысыр. Унбек чухне тышмана шавешсене урыхланландарма тырышас булать. Иммер мана пуринчен ытла Мюллер полковник шыби хыды кызыкландарать. Шавна білсе шитмезір вăл мана вілерес шукха. Апла булсан ман Абвер группа выртынлыхесене уш сабама васкамалламар. Шухышларе Турханов. Иммер мана Мюллер шыби чынаха хыды кызыкландарчы. Канарис адмирала арестленерембе гестапо рипушлықсем Абвер выртынлыхесене пелесшін тем думада хадыр. Мюллер полковник әжі десе ятпаны ыйду, шав выртынлықсенжен пірі. Унын тупсымне тупагана пызык парне гідет. Ахалден марынде Иммерман Турханов патель булмат тәплін хадырленчі. Малдан тыткынри шаршыннызен лагеренчен ярсапаны худсене кырандашпа турда-турдах вуласа тухры. Ундан Турхановын Берлинран ыйтса илне дос енчи документсембе баллашы. Юлашкинчен допросра мен ыйтмаллине худчине ширса хучы. Шавын хышын тень хыйпатне аслы следователе чендерчі. Гер Швайцер, орден илес келеди, ыйтрывыл. Унчинчен кашны немеш кунен шәрінеметленет, ебылды кулыба епрере гестапо следователе. Еп яланах аслы фюрерін шанчыклы тарчи булмадырышадып. Тұрышны гына шеделіксір, унзыр пүшне пілні кирлі. Турханов пабалашым. Пирен алла чынахах пызык кайыклекне. Тереде Иммерман совет полковнике хыйшинчен мен галасабан не білдерчі. Чынныне галары живыл. Икіленче штурман фюрер. Польшына лепле пырзалекнине терес каларе булмалла. Дос ери документсен бетанлаштарса пăхрымда немле хире жүде тубынмары. Шабах пӹтембек шанма шук. Хыш пір ябыласыне пирден пыдарашын булны ушымлынах сисінет. Пыдарайме, кудынлашма бұшлазан эбирына хенемеде, электротокпа кыдыкламада булдарат бір. Вғыт шитсен, пүлчі пұшлық, малдан урық майзембе узы көрі бір. Вăл пире Мюллер полковник армия партизан отрядинче пулнине білдерчі. Шавнар шыраза тубас булать. Пилікшірі пилікміш Абвер группыра ішлене шынзенчен пересем шабы жура вилне, те призем хыбарсыр шухалны. Чәррен юлнызем шукпа бірех. Шавынба візем пиріншін темренде хақлы. Онландыры? Онландым. Мюллере шешінчен білегенсем пурде аншуғалчыр десен, вәсіне шыраса тұпмалла да, хамыр терміне илсе келсе ғупмалла. Эзер хирішмар пулсан, әше халех тыдынып, сымақпачы аслы следователь. Юре, келші шеф, шәне хыбарсене пілдерсек тұрыр. Ыты авланман шинсем бекех Рудольф хыйын пушы хваттерінче сахал булгалать. Абатшы ес болсан, ие ресторана керсе дуғать, ие хыйбек хузах туззембе офицерсен столовыне жүрет. Шавгун был Вагнерсем паденче абатланма жутланычы. Анчах май келмері. Рудольф, ченчана питчышы телефон ба. Килха, пәрішінчен калашададылмалла. Мінле шинчен, телефонба каламалли сымақмар, хывна гундаг дедіп, терде питчыжы трубкына шакры. Капайчык шынна кутарықтар заячы. Кашны удымрақ мана нембір не хуманныне кытартмадырышат. Юшсех бараган чуста бек пыжылдатры выл. Мул хушинчен вайлы тенжере урық шук тет пуленде. Анчах эп, хыйне керек хыжанда термене хупмада, перзе пырахмада булдарадып, шавнада пілмеш сысна. Шак шуғышпа візергензе бұрзаге жывыл питчіжі батне. Кино кытартмалы залбек пызык кабинетра Адольф пәченех темскер шинчен шуғышлазалар атмен. Итлеха питче, хиршме бұшлары шылле сылық сунны сунман. Эзімана кашны пули-пульме ішпе хупатна чынни пәлетіні елықтарза жидерчі. Телефон пуршке маунба узы күрмастын.
Иксемер калаштыне ют чынытлесе тыны килшмеш мана. Лыпкын хуравлары питчеше. Гестапо шефен телефонне выртын итлемеші. Анай валанзадор. Ун телефонне ытысенчен йытлары хитлеші. Эсир пір-бірне них шанда шанмастыр вет. Пірлешлегенсем хушынче шанчықлышынсем шуккине Рудольф аван білет. Весем банкышне хупна ерішменсем евер. Керек хышанда бір-бірне хыпсашыт махадрынде. Ним думада шук, петчеже каланыбе келішес булат. Юре, калайпин, мінле шына пырса ширттірі сана. Шына ше ширтны булзан сана чырмандарас шукчы. Мана удав, пылма хадырленет. Шавынба чырмандармалла бульжы. Мінле удав. Хураныбе тұрдыр жетрeze илчі Рудольф. Цюриха чынеші. Банкир батнеи? Урыққан батне булдыр, шағын батнеінде, шанчықлы шынран галазаяны. Есі кирлі булсан, унын хойын сан батна келмелі. Бире міскенленсе шүрені келішмеш. Барух еврей, выл сана пықынса дыраган пуштақсенжен хырат. Тел болмазанда юрамаш. Анилин индустрин ют шыршывсенчи ешесене пурнышлама пітімбех выл укша барзадрать. Пурбірех еврей умынче пуштайза трас шук, ерінсе тудыне тосры Рудольф. Еврей умынче мар, банкир умынче, комплет, тенде преруихран цюрихри активсем анчах маналара тұрса юлеш, иріксірех баруха пушапмалла булать. Фюрер туны пинчулы хрейха шыва шинел затма ытла хан васка. Эпі мар, херлі шар васкать. Кешех тубы кемзірдетні кунда да илденме бушляк. Унчен шылма май пурризене де пулин шылас булать. Менешпе чынни палы? Америкари US Chemical Corporation чынны пирин концерна кереген заводсен шыбипе кыскланаттет. X-пірре лаборатория тунысын авзене үгерні кинопленка зене илзе бұма ыйдашы. Шерілі бұқсағылары Адольф. Чибер калаш, хыбыланса үкре жолі. Шар вартынлығы зене упраза усрама білмесен пире иксіміреде шақса влереші вет. Эзі гестапо жефе. Хамыран шақчыр десен мен думалдыне чухладын, шавын батчендім сана. Шулах жан тухмалла. Иран. Самолет заказпаны. Пәрбір сизімлі агент пленка жыржыне ан дуйдыргына. Юре, кына майлаштарма пулі. Мана X пәррешінжен Америка разведки білме бұлдарасы канышпамаш. Шар вартынлығы мінле майба сырғынса тухныне білсен, фюрер пәдередех. Анныйкыш, тудыне бұржы бетчіші. Гитлерін пирін сірде әш мыйдаранақ. Паян хыраза тұрсан, Иран кәлмеше юлма бұлдарат бірвет. Ковара вилімренде хырушырақ. Мул хушишін, мул сыртырса юласын хырушы нимде шукінде. Рудольфына лайық білет. Хыйде пичішін үкшіне булагына хизебе кемері иха. Иріксірек келішмелекрі. Вара весем сәдел хушыне ладжыште, камамынле улдаласа чәрін юлас, тада мула жылса хварас десен мен думалдыне теплін сүтсе яврыш. Тебір ирхине гестапо шефе Швайцер кабинетне хыйық бұрса кәчі. Менде бүленшін не пұри, ұйтрывыл ұшын саламланы хышын. Телеграмма илдім. Мюллер полковнигін келгіші шулла Швейцария дұқсағайны да кайылла таврынман десе білдереші вырынды гестапыран. Перін весене тұпмаллах. Хывырба пірле пилікшін үйлерде паянақ Цюриха дұқсағайыр. Самолет кындырла тілінче сывлы шашықленет. Цюрихра камба шығынмалла. Уншинчен питче каласа бары. Выл серінбе пірлевішмелі. Командировка вғынче Исирпурде коммерция шебе жүреген шинсен болсадырадыр. Шавынба СД формене ағал шинсен тумдерепе ұштарман маныр. Хадырленер, тада више секретрен аэродромра болмалла. Кындырла терінче Адольф Иммерманба коммерция шебе жүреген пилікшінна лартна самолет сывлыжа чиберекшікленче де аныш еннелле жолды тірі. Вунултымыш сыпық. Вагнер профессор экспериментчесем бірге Елфимов терес каланы. Гитлер генералисем
Анилин индустрии концерне пиндетығы жырхерх вишімір шулдах секретлы лаборатория ушмағушны. Вара химий заводжебе юнажар кашлазалараган вады вырмана Маутхаузен концлагерін жен шуртер давас әже чухлаган жынсене илсе бұны да бетонба кандыкран тывады хутлы шурт тузалартны. Әшлегенсене шарвыртынлықне тышмана ан пілтер чырдезе, әже бетсенех крематорий кымагенче шундар заяны. Лабораторире кирле хышпыр оборудование Германире твайман біргі ют чыржывсенче пуринчен ытла Америка дуянмалла булны. Анчах Америка правительстви унашкал тавара тышмана сутма лицензий барас шуки сымақсырақ баллы. Унбек чухне капиталистсем посредниксен булжевбе узы курашы. Анилин индустрий концерне де шапладуре. Цюрихри Барух Бангебе US Chemical Corporation ятлы химик корпорациян Швейцарири филиале шагешре посредник пулмагиліші. Керлі хадырсем Швейцария урлы келсе тәжіш. Шапла Америка салдагесем Гитлер жаребе шабышса юнтықны вақытыра капиталистчесем немеш предпринимателесіне хеш пыжал тузағыларма керлі хадыр сутса бұйрыш. Цюрихри аэродромра имермана Барух банкінже ешлеген слушащеке цейлчі. Немешсене выл малдан хына шүрдінчі иге номера вырнаштарчы. Ундан Адольфа Мерседес шинеларца банкирын хула дулажынчи виллине илсе кайры. Кундал вопкыда тюлек, Кимір гардады цашавырна сатрабыдан салараган виші хутлы кабыр журда чәнмен хыназыне кіртмеші. Шавынба вұрттын думаллы ешінчен калашма негамда чырмандарас шук. Господин барон хыйн кабинетінче, пілдерчі секретарь. Эсир хиршмар булзан түре хунда керебір. Весем сарлага да шапшуры мрамор картлашка тұрық иккіміш худахы барчыш. Шоршлы еврей, чундан дарықса жуғышлары немеш. Кетсейлме аэродрома бымамар, кабинетін женде дұхман, епле мұшқылат бірден, таза юнлары етсін жен. Мен давас, варшы хирінче шындерме пілмермір болсан, ирсір ташман умынче пуш тайзатырас сигін аюлат берін. Концерн шефі бе банкир пәрі-пәрінбе варшычынех баллашнычы. Юлашки пелік шол хушинче темеші худ тәтіл болса калашны. Кабинетра банкир пачен мар, хын кәрюжі бекетселар әтмен. Качарыр хақлы иммерман, урашине тымазырақ седел урлы алы барса каларе барон. Ылханлы падагры пуган шинемнех падалазылартны бірге вырынтан да тапранаймастып. Шанба сире хиреш тухаймарым. Паллажыр US Chemical Corporation представителі мистер Чарльз Томпсон. Американец панемеш пірне-бірі алыдыцақ ұшын саламларыш. Урық шердетел болны болсан, ебесіре бизнесмен мар. Хамыр кемесене шыва будараган крейсер капитане бүліктесі жұтламаллатчы. Флотри офицер формисіре пейді келішет. Пір вғытрақ еплесе тада мұқтаса елчі иммерман. Мінді вас, ерге жапла, выршы вғынче пуясым өтпегіна бұрынны сақал. Пирін тұшманба да юндық сажапшмалла. Шаунба флотри полковник тумне тұхынма лекре. Онландар запачы банкир кәрюжі. Анжақ кығырда рыцар чырей табат болсан, тұшмансем хірсе жабышны вғытыра да пірне-бірі пулжашы. Кутелешпе мистер Томпсон уйрмақ тавшырулы. Астывырха Герримерман выл булшман булсан сирен чаплы концернын X1 лабораторие вғытыра же яма пулдаратчы ыйтры банкир. Пирін концерна пужарса ирагансем сире уншын чыререн тавды вашы, пуштайры немеш. Евіргеліні жүхне эсір X-рде пулыжузыр хвармарыр. Пирін пурсымырында большевиксене тіп тумалыне шуда илсен, малашне де алла алын тыдынса ішлеметевет. Хыйнеметне бұдарзады маре банкир. Тәріс келшреймірман. Англибе Америкари, тада Германири предпринимательсен тошман пірре. Социализм тываган совет халыхе, тада выл еліртне хышын кайма бұлдараган пролетариат.
Führer йынышман булсан, эбирнихшан да бір-бірне пылма тапрадас шукчы. Пір тапхыр пүлім шыпланчы, мул хушизем шухыжа кайрыш. Эммерманын Томсон мін каласыне білес келет, шавын бавыл унчине күштіктермезір бұғат. Коммунистсен интернационалла вренде өбе фашистсен национализмла политики пиріншін пірданақ сиенлі. Пәрі пәдемден жері буянлыға халық аллыне барашын, кеприона хойкасыне чықсадылдарашын. Бизнес чижеклендер десен візіне икішне де теп тумалла. Шавын хышын тейн Америкаба Европари патшалықсен же бұрынаган хужазем, Африкаба Азири халықсене бизнесшын ішлеттерме тұдыныш. Выржы бұрныша юхындарад, Совет Союзыде выржы хышын пирден полужы үйде. Вара Африкаба Азири халықсене шешмар, Рашери халықсене де хамыржын ішлеттерме булетчі. Хушса хуч банкир. Она да сырақтыды бір, келіші керуші. Пірсымақ бақаласан, Иран мінле бұрна Сибирги Америкаба англири бизнесменсен немеш хужазымбе выршы бітітченек калашададылмалла. Ибір хадыр гер Эммерман изир епле. Майгилне даран ибирде кала жубышламадырыжы бір. Чанақта көшіре бире выршы бітменні хыды жырмандарадынде. Азырханарақ калары Эммерман. Чел нет немеш шушлары Томсон. Анжақ халі вғычы урық. Гитлер шары вилмелі аманны кашқырба пірех. Тек выл хыйын тыванезіне хүделейме. Шершінче бір хужа бұлзадырат бір. Немішсен, яппунсен, итальянсен варшығышын бере күшран бұқмалла бұлі. Тхыды ұлшынчы тінче, палламалламар ұлшынчы. Тінчебе бірле хамырда ұлшын атпыр. Кам бұлныға әбі вуны жол кайрақ. Чынақта, мінлешін бұлны Чарльз Томсон вуны жол кайрақ. Он ехінші аржынсем мен авалданбақ шар службінче тыны. Инші 3 крепостсембе фортсенче, тенес варринче утравсенче иртневзенемірі. Вадыл итченех, хышпыжала алран вжертмен. Анжақ службы пусмитырық периде полк командирінчен шулерек шекленеймен. Чарльста ашбе аслашы зенчен ирдеес шукчы бүлде, анжақ выл телее туры парасса кетмері, хыяллы бейлме жұтлары. Офицерсен школінчен вренсе тухна хышынына шамрык лейтенанда тенис пехотыне ячыш. Пелік шула яхын выл лыпка океанри шар базысем дырық сөдренсе жүрері. Анжақ ротты командирінчен шулерек шекленеймері. Капла бұрынса булмаш, шутлары выл юлашкинчен. Укшазыр карьері тумашук, мінле пуясши. Лотерейба картвы ене жанмажук. Еткер кетні узызыр, пирін йықра буянсем булман. Кукка мучи даврашсем вилсен тузан, еткер мар, хызем вали тубук туянмалық таукшақ вармашы. Пір-бір пуян карчыға качайлес маржи. Кирле чух пуян карчыкта жазақ тубынмаш. Шулдалық хуши ларадыра білмезір шырары ана Томсон. Анчақ шыраган тубадех тенебек вылда тупре-тупрех. Унын тузысенчен пәрі, хыне-хый чаплы альпинист тезі жұтланы ұшты жүк, Чарльз патне швейцарири альпинистсен лагерінчен шыру ячы. Шүргүнне тудырринчи чулсем хушинче тәлінмелле чибер чечек шытса дұғат. Выл тәдімсірім мінікенне білменскер тинче шуны юрдан да дазарақ. Бірін лагерде шав чечек еверле чибер хер бұр. Кунды аржынсем тюре хунчумне сырынчыш. Анчақ выл пірне де шивыға ямаш. Мана көппейді хыды қызықландарчы. Ара, турист сембе альпинистсен лагерінче аржынран бұрынаган хер аш вырынне курк шизе бұрынма жұтланы кашқыра азайлдерместе. Манын чав кашқыр міншін аш шиме бұрақныне білес келчі. Вара хамыра аптратса жидерне херін выртынлығызіне тепчесе білмеді дындым. Хый шинчен выл универмаг судуши десе сымақ сарны. Чынны бе, Цюрихри барух ятлы банкирын пірден бір хері бұлнымен. Шавна біліне ғышын, ына хаммайлы шаврас десе мен гына думарымшы. Усы бұлмары.
Хале шанчыга бітімбек шуғатны ғышын санран пулужу уйдастерім. Кил де шав чечеге татса илсе көгірушіне тир. Шине тұрсақ Швейцарие чынжывыл тусне. Томпсон, кто есть кто справочниге ушраде Цюрихри банкирсенчен пірі чынахах барух, тада унын пірден бір хере иды ятлы пулныне білчі. Вара шуршуллық отпуск келсе васкасах Швейцария тухса кайры. Цюриха житсенчі малдан барух шемьи жінченітса білчі. Ширім шулакайны жіберке үтті эш сыраптыраны пуян бекезембек аса тессе мар. Пиді сыбайлы да ергелі бұрынатмен. Ашы де күнді шерме буянсынчен чи чаплығына мар, чи шанчықлы де авторитетлы жұтланатмен. Идыба мұшырлансан, ашы мүлі бідімбек маналла лекме бұлдарат, апла бұлсан ұншын пушымата шеллес мар, шутлары шамрық офицер. Альпинисен лагері тенис райынчен 2000 метр шөлешінчі илемлі тусывекне вырнашна. Кунда канакансем кындырла тух хужыкесенче ушылса жүреші, кашсерен кино курашы, юрлашы, ташлашы. Тузе Томсына малдан хекунах идыба баллаштарчы. Хура кушлы чеберкене тенис пехоттенчи шамрык офицер кымыла кайры. Візем ташта да пірле жүреме бұшларыш. Чарльз Хере лыпко кянри утравсем шинче пулса иртне тілмелле іш пушсем шинчен каласа епатры. Хый шавешсенче романтикылла сынарсыне выляныне пытарса тымаре. Херхыне универмакра коне-коне бехевежеген халық епле йылықтарса ждерні шинчен каласа үпкелеші. Шапла игерне иртті. Візем бір-бірін шумне шилім пеші біштарны евір яланақ бірле жүреріш. Тепри булсан такшанах юраду шинчен калашматыдын маллатчы. Анчах Чарльз васкамаре. Айванзем гына пишмен шырлана татса жиеші, шуғышлары выл. И бір аплатумы бір, кетме пелегене парне кедет. Юлашкенчен ұшратақшанақ хемленме тыдынны вутран пужар хыпсатуға самант персе шиттірі. Альпинсен пірре бұрза көрні вырына менде бұлін шырзағы варас ела бұр. Шираса вара худшыне мар, чул тушыне шырзағы варашы. Идында шаплады вас келетчі. Бірекінче выл юлдашы зімбе инструкторы зенчен вырттын вренбе шихынжыде ядарлаза ягатна стена евер чулту айкине анса шуллы сырыба хыйн ятне шырмадыдынчы. Анчах врен-вешне терес шықма пілменнебе кышт кына хыйн шамрык пурнышыбе әмірліхех сыв булашмары. Терес шықман бірге верен майбен салдынчы де хер аялда арышта біріш кобаланса вырдаган шевер чулземшіне вуны метр шүрлежінчен үкме бұшлары. Юратха, она иртенбек шыраза жүрене Чарльз, юлашки замантыра шеленевер авгаланса пыраган верен вешне ярсадыт мальгерчі. Сехри хопнепе келбек квагарзагайны хере чулту тұррине турцахы бартсан, Чарльз ына ыдаласа илчі. Савны иді, теревал хывыртын сывласа. Тек бір саманта кетме бұлдараймастып. Сана әмірліхех шуғадас мар десен чул жүмне мар. Хам жүма верен пеші ғас бұлад. Паянах халех мұжырланы бір. Келешедіні. Хер нумайчен сымақ хужаймасыр әзіклеседіжі. Хаймерінче выл пірреміш худ виліме күшран бақры. Чарльз верен вешінчен пырсадытман болсан, эбе халі эдем мар. Юн юхтарса вырдаган аш кубе гына булмаллачы. Выл мана вилімрейн шылчы, шавынба мана кача илме девішлі. Унчине күшіл видер бақса жуғышлары еді. Келешесе келешмелледіға, анжақ малашне мен чизе бурны бір. Юриех салғылырақ көрінмадырса үйтірі выл. Атте мана хам шири тумдир сырбушне урықнем де бараяс шук. Офицер шалывы бе бұрыны бір. Унзыр бұшне Калифорнире пирін пөчік ферма бұр. Отставкына тұқсан, унда кайма бұлад. Әне свас себе чықчып пықса усрасы, универмакра суды двасынчен тубады. Нумай қызықлырақ шандарчы Чарльз. Шак патварда хыюллыка чыхыне банкир хері бұлнышын мар.
Чуне туртнебе юрадать польтезе шутланы иды нумай турткаларса тымаре. Тинес пехоттинчи пэчик офицера кача тухма келеші. Вара візем шивыхри чиркеве кайса венчет тударчыште альпинисен лагеребе сывпыларшыш. Иді келіне кірсе туйды васшынчы, анчах ашымын галаса білмен Чарльз Цюрихра чарынса тымаре. Банкир херне малдан инчетри шыржывзіне илсе каяшын болчы. Кам білетіна, хыт кугара, тень вылхын юратны херне ман еші чуғына мар, хыйбек банкира качабама әметленне боле. Кунда юлзан выл иды жынже хыпса духны херювутта шыв сапны бегех сүндері де тақшан еметне бұрнышламады дыне. Шау хырушлықран хыдыластезе она мінледе болзан Швейцарирен илсе дұқса каймалла. Вара хері манахнықса шейді, эбі міне юрықлыне пәлі ашы юназан да, үпкелешсен де, тарғаслазан да мана пырақса кайме шуғышлары томсын. Ышта гына житмеріші візем чүп-чүбу ихенче. Мана кари казинора рулеткалла вылярыш, ривьерыра шыва кәжіш, Барселонара тариадорзем вғырба шабышныне күрджіш, Египетри Хеопс пирамиды паденче пұша качырцадыжыш, Гонконгри шерлеше шешлеген тавернысынче дашларыш, юраду траведесе ятпаны Таитире ыдалашса савынчыш. Конолулу сачысенче, Гавайя гитари магырныне итлесе чуна ушрыш. Юлашкинчен Перл Харборты аэропортра шар самолете женеларчыште отпуска гаяган моряксембе бірле Лос-Анджелеса тухсавыштерчыш. Авлану поэзия шагынба бітірі. Малалла шемелле пурнышын салхуллы прози бұшланчы. Томсон салдаксен казарменче ирхи куна каштыватчы, иді ун хваттерінче тунсықласаларатчы. Укша бітсе житрі, кәжек візем кившене кірсе бітріш, лавка жізем парыма түлесе татма ғужашы, күршізем пырынма бұшларыш, вара банкир хері тек түзеймері, ашы батне укша ярсабама тілмерсе шыру жирчы. Хере хыйнчен ыйтмасыр качадухнышын хыды шилленне барух часах хуравламары. Малдан тарадытна агентсе мурлы керюжі мінлешін иккенне выртын тепчезе білмедіріші. Тебір уйхран Чарльз Томсон жинжен пухны досье ун сыделешіне бұрзавыртсан, тин вадымул хужин кымылы шемшелчі. Чибер шинах. Шуғышлары был досьери худсембе теплен паллашны хышын. Эбе каланыне итлеме ос шидерзен, кеске вахытрах банкир херен убышки тивешлі карьера тыве. Шак шуғышпа выл херне ширу дырых үпкелес вырынне унын убышки яджбе $1000 укша кучарма хушры. Пірре шалу иличен шығыр дуян малы хукша ыштан дубасы жинчен шуғышласа пұша жымырзеларны чух, вырынды банкри клерк Томсона чек кінеги бұрзадыттаржы. $1000. Юрие хыды тәліннебек пульжы чейе Чарльз. Ат тебе аннен ытлаши %% жукха, аза теде эткер хварманчы, кам кушарзабанышы купызы кукшана. Шакна илцен, он шине савын сабықсадыны иді пәдімбек ирілсе кайры. Епле телей шуғышлары выл. Чарльз халеде эбе миллионер хері иккенне пілмеш. Шабақта нигамранды ытла юрадать. Шавын чинчен әметленмен чей хайебе. Чынахақ тілін мелле пілмеш пульчарымы. Банга гайзапыққа, онда сана кам бұлшныне пілме кирлі. Тада парым түлеме піригі бінне хуба бірлейлсе таврын. Юрі, тереде капитан, шар гарнизончен шивыхри банга дұқса чупре. Иді убышки даврынаса түзейме кетселарчы. Шапла бір зехет иртті, игі зехет, шамры керарым аптраныбе банга телефон башын гравласа бұхры. Томсон унда кірсе тухны, анчах укша илмен дезе хуравларыш. Ирым арас еснебе иді ерсе яджы. Шаплада да темиш зехе дирді, юлашкинчен Чарльз пүрдекечі де алыға тарықса шалтлаттарза хупры.
Мен пулны хыбыланса үкрәріме, ұштай кайса шуғалдан есі. Конепе хукша шырарым. Мен пуртус семпе, тван семпе курса калашрым. Перетикившен памаш. Илдан сехеде саклада хума девре. Ага, $1. Парыма түлесе татта, юлашки юлныбе виші бутылка виски илсе кел. Чун тарықныбе тон білмей бұл içine хежес преход. Укшады тарза каларе Чарльз. Ара сана банкра укша памарышым, тілін чарыме. Мана шинукши керлімар, седеле түнлетерже убышки. Мінле шинукши. Эх, иді, савнымы жырым. Ма шавдирие хулдалар несі мана. Хыйн рольне малалла выляры Томсон. Ебі сана улдаланы, хыжан, тілін чарыме. Альпта весем хушинче пірреміш худ паллашны кунах. И турышым, кам элеклері сана, савны шинным. Эненсем чымана, санумында ебі нихшанда еба кемен. Чуным бада, үдімбеде есененеген тура амышы бігех таза. Айба кемен дедіні, тарханчы туры Чарльз. Универмакра ішледіп десе есі суймарыны. Халемен бур пәліш тандыш манран укшашын авланны десе кулма бүшлі. Ах, агымен канышпама жеккен сана, убышкене ыдаласа илчейді. Ангулян, ебірчініне калы бірда, санатада ытлара хизеплеме бүшліш. Шак саман чен эбе хамдығыштахи кіленнечі, халі вара сана барух мулымар, хереше жилертіне пітімбек білсе житрім. Шуттын жере унран бахи мен булдыр. Ундан ба пелік шултлара хирре. Барух мулне була Чарльз нигам білмен капитанран полковник, рота командирінчен шар министерствінче ішлеген консультант тада химик корпорацияне ерце бұраган шинзінчен пәрі булзадыжы. Барух банкирын юратны херебе сыв булашма лекренде. Анжақ выл шак хуйхыба чазак шырлахры. Шырлахмазыр. Күрішне була Америка бюджетінчен хый тюбине шешмар, ытты мул хушизен тюбине де сыптырма жиғавыл. Абат хадер, господин барон, кабинета кірсе білдерчі аслы дарчы. Барух алла жықны ылдын сехетішіне пықрыде әхлеткелесе ура жинетачы. Выл әмірдіршібех пір вақытра шивырма вырдать, пір вақытра вырынчинчен дырать, пір вақытра хапатланать, ішлеме ларать. Шак ергене немніле хыбарда, хуйхы-суйхыба савынышта кутаранчен пірреде бысман. Халі де выл хынысыне чынчыде абатланмалли пүліме лығыштатса утре. Текне тадаса сиснекі вагал шывешнебех туды булны деші. Калара шрибек иммерманын абадан маре. Вылсадел урлы хыйне хирішларны Томсон чажык хышын чажык пужатныне куржыде омсанмазыр түзеймері. Епле шыдать, кәвішрі вылышыра. Хыбать, вот низып сырхырым. US Chemical Corporation табирін концерна шак шунатсыр шыған беге хыпса шыденде. Абат хышын візем каллех кел хужин кабинетне бұғынчыш. Томсон унда хыйне хый хынабек мар, хужа бегех тудать. Выл ыры жыржы зараган сигарына тивертрде, уризіне журнал сиделішіне хурса шемше креслышне бутре. Вăхăче-вăхăчепе уншварынчен палкаса тухаган тетем сымзана кірсе кыдыклать. Пирус туртман иммермана куппиди килешмере. Анчах вăл унчинчен шыбыртта шарламаре. Американцем хăйсене ташта да хужа бек тыдашы. Мінді вас, камаллинче ылдынытларах вăл вăйлырах. Вăйлисене пăхынмалла. Аслы Германи тума пілеймерімір болсан, шав пұштақсыне пăхынса бурнасы кына юлченде бире. Вырханчы вăл. Хаклыхынасем, тері банкир. Эбір кансаларны вăхытрах әшшінчен калашмады бұлдаратпыр. Эсір хиршмари. Вăхыт ылдын бек хаклы деші. Геримірман килешет болсан, эбе калашу пушлама хадыр, тедім мығырландарнымай калары Томсон. Калыр эбе темлесе хитледіп, килеші неміш. Апла болсан пушлыр, мистер Томсон. Чарльз сигарине кел тумалли савыда хучыде урисене сиделшинчен илсе түрленсе ларчы. Тенчерилар удыр умінлене каламасрақ біледір,
пушлары вăл. Гитлер империи хăйршине тусалартнă пызык çуртпеке хижілсе анчы. Унын союзникізем пірін хышын тепри варшыран тухса пітреш. Шабыжу хирінче юлашки залп яныричен вғыт нумай юлмаре. Шав саманда хвыртрах шивхардасым етпе союзниксен командование Германин варшы потенциалне пӹтембе харгатсатык майышынчы. Пулас операция планне çирплетненде, хыш бір детальсене тепленрех палырдасы шеш юлны. Шав план тұрық, малдан шар хадерезем тузакылараган заводсене аргатсатык малла. Анилин индустрий концерне кереген заводсем шав шуда кеме булдарашы. Американец немішмен галасса кетсе жыпланчы. Пирин заводсем кеме булдарашы булсан, шав шутран тухса үкмеде булдарашынде, сире тересынланды миебе? Уйтрейммерман. Тересынланадыр, кескен хуравлары американец. Камшыл сахварма булдарат шав заводсене. US Chemical Corporation, правление куэже мана хушы. Сирен условизем, четреген сазыба үйтре Адольф. Хывыр активсен пір байне пирін алла бамалла. Меже процентне? Шүллі дужине йывыр шіклем-шіклесе хыбарны шынбек йывырын сывлама пушлары немеш. Аллы 1%не, кушне вышын ялгыштарча американец. Шакна илсен иммерман еппечикнебек ялтсикседачы. Шук, мистер Томсон, контрольный пакеда эбір хамыр алыран кыларма пулдараймаспыр, хура желенбек чашкыржы выл. Сиренерік, лыпкын хуравлары Томсон. Аллы 1% сыр Анилин индустрий концерне шылма май келмеш. Хамыр келішне жинжен ыран кындырлатчен Лос-Анджелеса білдірмезен сирен заводсем жіне бомбадығын мабышласыне кашны замантрак кетме булать. Немеше кутарықтар заячы. Волхый таза юнла арейцекенне. Авалхи Рим империне аргатсаттықны германцен орвенжен тухныне азаилчы де пушне мынашлын шеклері. Пирен предприятизене Германия шарын авиации бе зенитла артиллерия шанчықлы хүделешші, теревіл. Панхи Германире вешеген крепыш тесе ятпаны б ширымсакр бомбардировщиксене чырмандарма булдараган вайхыват шук. Он бирге Иран ерхине хывырда икленмір ак шахвырца галары Чарльз. Тавлашу ытлашы шала керсе кайма пулдарасы баруха келешмері. Анилин индустрий концерне выл самаях пызык кредит пана. Америка бомбардировщикізем иммерман заводжызене шундарса яны она да пызык сейін дума пулдарат. Шаванба выл хыйын хирішсе кайны партнересене шураштарма жутлары. Гер иммерман шул жинче самаях ывынны буле. Түрібе каласан манхамында пужыратма бұшлары. Шаванба шинчен калажасыне ыранах вары бар. Ирхи иш онаган. Хывыр хиришмар булсан, тоғыр сехетіре шағында бұғыны бір. Келешейтері хыны земшіне бұқсағы тревал. Вешеген крепыш хватне Германире плеші. Весем руб басеннінчі хышпер хуласымпе шақтызыне тебе еребе ишсяндарны. Гитлер авиации бе зенитла артиллерия Германия хулызыне хүделеймеріш пулзан, Австрия заводжысыне шылсақ варайышши. Шавын жинчен шуғышлазынақ иммерманын шилли дамальчы. Келешетіп, кескені хуравлары выл. Томсон пірдапхыр блокнот листісіне ұшқалазаларчы, ондан кандыкран бұрза бұхры. Хевел шыржумне шывхарны. Тексімленме бұшланы түберен юлашки пәлет тады кезем жуғалны. Шандал куяртны чуна хавасландарад. All right, тервіл шыра. Шу чандалықта бірін майлы. Шыбақ капайжық немеше тынакіртмелі шылдырлыка шывхарса келейд. Мише секретарь булас Сибирги татса калама булдараймастып. Унчен ман союзниксен Италири штабенче ишлеген пір шивық туспа шығын малла. Шавынба консул патне васкадып. Үрігаш булдыр. Тері де банкир керуші кабинетран хывырт утса дұқса гайры. Вунчи чымыш сыбык. Шавгаш Адольф Иммерман ергелі шывраймары. Малдан ыйхывешне аптыратры, ундан эмелсетлер загайзан тискерделіксем ганышпамарыш. Вутрада жунза куржывал завутра ішлеген тыткынри шаршынны зембеде харгашы,
урны кашкыры бадал тулашы. Тахыжы ына масаршыне кайса бұтарны вилесіне тебір худ чавсакларттарчы. Узал шыршы сараган шырык вилесембе сарықны жылесіне ерсе вырдаган пушшым мизем ыйхран врансан да врахчен кушран шухалмарыш. Хыды хыраны бе чересіксе дуғас бек табад. Тынлавды маресем кылтта вашы. Шамгашине сив тартапса духны. Пуш тавыл вахыдынчи вырман бек кашлать. Пашкаса вырдаган немеше вилім шивхарса шитне пекех туйынса кайры. Вара вăл сехетне ярсады түрде хăйтеллен штуатакан циферблат чине бăхры. Улда сехет шидессей 5 минут юлнымень. Шак вăхытра Лондонри радиостанции немешле передачызем бама пышлаган. Иммерман ытты немешсем пекех Берлинран параган юлашки хыбарсыне пидехненмеш. Унда Германия шаре чаксабыныне фюрер хушнебе фронт линине түрлетремер, екескетремер, пәрбір хуларан тухсадарныне хамыр позицизіне ширеплетме чырмандараган хуланах хвардымыр тезе тыттарашы. BBC-де яланах тересіне каламаш. Шабахта фронтри ларудырыва выл параган сводкызем дырых онланмашы мылрах. Иммерман радиоприемнига эшлеттермедідінче. Ағы палыган сазы союзниксен командование ширны сводкына вулать. Белгибе хевелду хуш Францире юнлы жабышузем бұрашы. Вырысем Балатон күллібе Дунай юғаншыве хушынче шене наступление бұшланы. Кондырды фронтра пызы кулжунузем шук. Кашхи бомбардировщиксем Тури Австрии шәржінчі заводсене шемерне. Каялла таврынаган летчиксем унда хыпса духны пызык пужар шудыне шыраллы километрдан горны. Тенине илсен радиоприемнига сүндержіде дежурный телефонисткына ленц хулыбе хвыртрах шығындарма ыйтры. Кәшек трубкыран шылын хыйлды сасы илтінчі. Ирихи салам тываным терівіл. Мінлешір гашырыр. Азынаста келмеш. Чәнмен хынасем шеребех каныш памарыш. Вәзем шутсақ варны шурдасем халиде ялгышсақ шунашшыға. Хуравларе Рудольф. Конде союзниксен авиация чертсеғы варны пужарсем халиде хемленсех шунашшетеніне білдерчі. Хынасем пирін батрада пульчыжи? Ыйтрыбетчіжі. Пүрдеге мәріш анжақ кел журда хураллаган едізіне пурне де вілерсех варжыш. Тохырыш не дей, эненмері Адольф. Тохырыш не де. Ку Анилин индустрий концерне кереген заводсем жіне пір бомбыда үкменнене анжақ візіне хүделеген зенитлы артиллерин батареизіне тохырыш не де шымірзет тықныне білдерчі. Чын, вешеген крепішсене чарма бұлдараган вайхват шу кеккен. Малашне де кунылашсадырсан, пәдім пұрлыға шуғатма бұлдарадып. Акулы әдеме шытсаямада, хырақ үріне шыртсадатны бе шырлақмада бұлдарад деші. Ура шуғатны, бұжыма шылсақ варма майбарат бұлзан. Мәнді вас, келішмелі кедехінде, мұғылдатры Адольф. Вунса кірміш сыбық. Чарльз Пахуныжы ирхи абада иккенчеш ларжыш. Барух Эммерманада чынешінші американец келішмері. Тіліндерейді резермана, үпкелеші Томсон. Меншін фашиста пуш таймаллаға. Адольф фашист мар, неміш шеш түрлетрі хуняжы. Пурбарех, візем еврейсене пини-пини бе канамар, миллионе бе аз бландарзавлереші. Түрі бе қалазан, вырысым бе американцем сиріншін юн юхтарман булсан, шыршінче кудемен пір еврейда чыррын юлас шукчы бұлі. Пире білемрен шылнышын сире давдыват бір, дері Барух. Гитлер чынахах еврейсене піршін юлмичен бедересшінші, анчах вғытшитсен немішсен пурбірех улшынеш. Вара хызен айыпне кажартарас тезе пире тебір худ ура жіне дыма бұлшыш. Чуным сизет, келес күнсінчен немішсенбе еврейсем чи живых туссен бұлзадарыш. Эбір Иммерман байықсымыр выржы вғыдынче де пірле ішлеме бұлдарны шыбақ шарна шерплетместі. Шамрык офицер банкер жіне севен похры. Дивиденд шын әзі чаршуттан бада туслашмақадыр жоғышлары был. Услам буласса сеснебе Иммермана Моше Гольдмана жаратма булышын. Сирен еші демземшін укшаран аслы немле туры да жүквет.
Калажу банкира келешмере шавын бавыл урыхенне бұрмажут дедірі. Пәнхи сводкана итлерри ыйтрывыл. Союзниксем тури Австрири шар хадерезем дузаглараган заводсене жундар заянын дейші. Анилин индустрия концерне сиин туманши вешеген крепышсем. Лапланар шапын күлчекерүжі. Эйбир сирін пурлығыра пітерме хушмарымыр. Она хүделеген зенитлы батарейсіне шеш шымірседік майырық бадымыр. Шабақта вудпа вылядыр, кымылзыр бүлжі банкир. Лётчиксем йынышпа завод шинеден бом бұйгерме бұлдарны. US Chemical Corporation йынышаган лётчиксем бешіқланмаш. Тури Австрин теп хулине дешел, илемле хулатчы, варшық үшінына хывырын юзамалла бұласыран хырамастыры. Хырамастпыр. Линц хулине австрийцен аллыне баратпыр. Везем юзатчыр. Апла хими заводжызем де везен аллынелікме бұлдарашы, пожырғанчы банкир. Шок, бұлдараймашы. Союзниксем Австрия шерне твада бая байламағалаштадырылны. Анилин индустрия заводжызем вырнашын района эбир оккупациялетпір. Онзырын перін корпорация шав концернын эшехелебе интересленес шукчы. Сирен корпорация хими заводжызем гынамар X1 редеген лабораторияде қызықландарат пулыға. Выл Пентагона ытларақ қызықландарат. Варжығышын X2 лаборатория ішлеметідін малла. Вагнер профессор чырмандармазан эбир візіне кішнеде хамыр алла жавырзайлесшін. Германия правительстве Женевари конвенции шине алыбусны бирги шак варшыра наргымышлы имшамран туны хыватлы хеш пыжалба узугураймаре. Америка шав протоколайне алыбусман. Шанба булас варшыра перешавнашкал хеш пыжалба узугурман немінде чарзатымаш. Вагнер профессор мілне чырмандарма бұлдарат. Ыйтры барух. Выл вады нацист. Гитлер аукшашын мар. Пір әмет шуғышлы бұлныран пірім чунебе барыны. Она хамыр майлы шавырас десе, эбір ұн батне хамыр агенда ярса бұқырымыр. Вылына хыяллы бек гестапына тұтса бачы. Она хыйне тұткына елме май келмесен, X1 X2 лабораторизенче шәне хеш пыжал тузағылар мағадырлене технологи документжізіне хамыр алла жақлатмалла. Візем хими заводжізенчен темеші худ пызықырақ тубыш барыш. Апла булсан, иммерман калашсададылмаллах, тер банкир. Контрольный пакетне бама келішсен калашсададылы бар. Дивидендне шурмалла байланы шитмеші, азырғанара хыйтырып барух. Шитмеш. Гитлер шарешендерне булсан, иммерман ешінемешсем бірін тубыша шурмалла байланы бекеліше чеш полі дедіне, кетсектір. Бизнесмен зентенженже джунгли законебе вурынашы. Кам вайлырах унын түбі пызықрақ. Иммермана шеллеме немле сылдавда жүк. Анилин индустрия концернен шеве шавкун чынақта кудынлашсаты маре. Банкир кабинетінже пухынзанах юрисем хадырлесе хуны договор проектчешіне алып усре. All right, ырлары американец. Шак самантран бушлаза и бир тек ташманзем мар. Союзниксен бұлзадыратпыр. Союзниксен ялынақ бір-біріне бұлышса вымалла, бір-бірін хутнегемелле. Контрольный пакет сирін алыра. Шағынба изірмен дума хужадыр, эбір шавна тывыбыр. Пуштайры сасардық, кунеленне иммерман. US Chemical Corporation хыйне кирлине туянчы. Халетада шар ведомстви сирден иге ябала ыйтса бағасшын. Эзір хиршмар бұлсан, ун бір кедек алашма бұшлы бір. Немешіне пуштақында мұнашлын пықсағалары томсын. Калыр еппен шымылын тайлчы иммерман. Мінлеге балазем візем. Пәрі, Вагнер профессорын имшамызем. Тепри, сирен шыллыраллыне лекне совет полковниге. Малдан бире профессор экспериментчізімбе паллаштар мұржи, ыйтры Чарльз. Шау экспериментсіне үгерзейліні кинопленка ман портфельдех, тері Адольф, совет полковнигі жинжен илікмен. Он бірге кайрақ бағалашы бір, халі киногурасчы, васкатре американец. Кинопроекторы юнашар бөлімре, онда күжі біріппен. Механик керлімари, сымақ хушы кел хужи. Фирма вартынлығысыне ютшынсыне пілдерес марчы, шавынба киноне хамақ кудардып. Шапла калаш каласа візім юнашар пүліме көчіш.
Тәресірек каласан купюлім мар, самаях пызык зал пульчы. Иммерман кинопроекттара майлаштармадыдынчы. Барухпа Томсон шемше пуганцем жіне тайын саларчыш. Хывырах плейдер, эдем денеймен авалданбақ выржыра тәрлін аргымышсынбе uzы күрмадырышны, пушлары Иммерман. Тышман шывы садаган шыла вылых вилли ярса, шыва бысассы тада выл шие сабат шемеше шыртсе юрықсырағыларасы, койшыре пірреміш удым бұлзадырад. Ухы еппевешнен аргымышлы имжам сірні, иккеміш удым демелі. Крепышышне, тарса бұданны тышман шарне шышлы тедім бетедірсе минрекні, вишеміш удым. Кайрақпа шинзем бір-бірне пыжықтараган, үттере шыштараган, вархырма пызаган, ухмаха ердеген гасембе білерме тапратны. Халхи стратексем хими хвачбе урықла uzы курасшын. Ташмана шындерестезен выржы-выршма лайық қадырленсе шетне шар, кәтмен жерден сазардық бір затабынны шиделіксір. Она Гитлер шары, херлі шара шымірзедік ма бұлдарайманның жіне хаван білме булад. Ташмана шындерестезен чималдан унын тылне демобилизациялемелі. Шанна шуда елсе, Германия генштабе перейін шетри тылра бұрынаган халыға бітермелі имшам шутласа тұпмаза каспачы. Кутелешпе Вагнер профессор вадырмыш шулсен пушламашын чех хыйтелленешлеме тытынны булна. Генштаб заказне илні хышын эбирына хамыр батачын темір. Выл келіші де ун проектчебе юлашки шулсенче игі лаборатория ұшрымыр. Халлехе везем сынав базызем кынаха, анжақ хамыра шиделіклі вғыт барзан, эбир Вагнер имшамесене тузаклармалы производство комбиначы тузалартма бұлдаратпыр. Сиремалдан алкалоид вун биллік е анархин тесе ятпаны имшам мен дума пулдарны негідардып. Вагнер профессорына ыраш амыжы бе хышпір наргымышлы кымбазенжен сырғындар сағыларчы. Пирин шутпа, шерпин шин бурнаган промышленныш хулыне е пызык транспорт узелне ергеренгларас тесен шав имшам вуны килоран ытла кирлі булас шук. Совет Союзы бек пызык патшалық сенже, унашкал центр сен шуче пір бинешітме бұлдарад. Шаплавара пулас выржыра тошманын администрации бе промышленныш, тада транспорт центрі зене кеске вағытра ергеренгларма пирін имшам мән бұрыде вуны тонны гына керлі бұлад. Хула жіне ана самолет патиезе бұрзазап маллай, үйтірі Чарльз. Совет Союзы бек пызык шыршывзенже самолетпа вешсе житме бұлдарайман иншетри хулазем сахалмар. Шавынбай бір авиацибе uzы курасмар деремір. Ергеренгларма балыртны пызык центрсене выршы бұшланазумен темиче шулмаларах хамер агентурна вырнаштармалла. Кирлі вғытра візен хулана шыв барзадраган резервуарсене пирін имшама бұрзаямалла. Вара шав шывая шекенсене агымен гідет. Шақсымақсем хышын Иммерман кино кыдартмадыдынчы. Экран шинче хулари пір микрорайон. Тол шудулса келет шинзем ыйхран вранашы. Аршинцем зарядка давашы, сухал хырашы, хажар журнал учкал забагашы, хирарымзем ирхи абат хадырлеші. Пырық-тырық юхаган шыва алкалоид вун биллік имшаме яны. Шак пленка жіне юкерсейлін эксперимента пури икшершин худшынны. Унда аршинзем, хирарымзем, ажасем. Пурде вырыссем, шаунба калашаса да вырысла калашашы. Эзір толмачсыр онланыршы. Мана тебе анне Рашейре журалса үсіне шавынба Швейцария гүшсагілні хышында вырысла калашачыш. Візінчен эбіде віренне тері банкир. Эбі пір жолтларақ Мускавра Америка шарын миссиинче ешлерім. Мана да толмачкерлімар хушса хуча керюжі. Сынав дуны жух кролик етіні сысны еші чыржузынсембе uzы курмамай келмерии, үйтірі барух. Германия штабе тенис сысны зембе мар. Шин зембе шабышма хадырленне. Шаунба пере эксперимент туны жух шин зембе uzы курма хушрыш. Пәлдерчі немеш. Экран жіне ерхи абат хышын шурсиге трендезе жирны шузадухры. Аршинсем жег аяшы, хирарымсем пәжік ажызыне ясли зембе ажасы ажызыне лежеші. Магазин зембе пазарзыне гаяшы, ажа-быжа шкула вазгать.
Сазардык пір вадам жолсенже херарым сумкине аялла ывытреде, аллызембе хылашланса тискеррін эрлешме тыдынчы. Пужар, пәлет чунат, шыв забыр, шыв, шүлілі бұқса кошқыржы выл. Шинзем малла утма жаранса ундавра бұғынсадыжыш. Шак вғытра шивықри балкон жіне шич сагыр жолхия жажупса дұхреде, аллысыне сарса бірақса шуй хашмадыдынчы. Эбе иге шунатлы истребитель, похырға епле лайық вешедеп. Шаплагаланы ғышын, шуй хажаган ача балкон карылклы урлы кашреде шере дүплетсі үкірі. Хевелюгет, ай шундарза ярат бере, кышкырчы темле вырм суғаллы шын. Халық хумханма тапратры. Перезем шуш пушне шадырласады ташы де магра-магра ташталла тарашы. Тепризем алламын лекне шавна шеклезе тагампа шабышма хыдырленеші. Масылы эрготизм маригу үйтрі барух. Шавын еверле чир хуравлар эймерман. Анжақ эрготизм ыра жамыш нешіне хышын ик вежі кундан бұшланатте, темеші сехетрен иртсе гаят. Алкалоид вун биллік эдеме вижі далық астарать. Ыра жамышы бе онын препараджысы нешіннізем хушынже велегензем пиді сахал. Алкалоид вун биллігім жам пур недевлерет. Экранда да ақшудылать, урамра шинзем бұлғанашы. Таштан салдаксем чупсадуғашы де халыға залатсаяма ғытланашы. Анжақ урзагайны шинзем салдаксене хызем табынашы. Хырушы шабышы бұшланат. Чукмарба пуша шапса журны, шешібе пыра кассадатны, чулба персе, шин кушне сиктерсе кларны. Каштаран кудын шакны, мен гына бұлса иртмешші кужымынче. Юлашкинчен салдаксене пурне девлерсе бідерчіш. Шак вғытра пужарниксем берсе шидеші де халыға бранц пойтран шывба сирбетсе залатмағытланашы. Анжақ хурзагайны жінзем насус пыржызене туртса дадашы. Автомобильне түндерсе ярашы. Пужарниксене тискеррін хінезе білереші. Халенде анраны жінзене ирдінме нимде чырмандармаш. Візем шурт кандыгізене жеміреші. Алықсене тада-дада выргындарашы. Эммерман кинопроектора ішлеме чаржыде шәмгешіне тухны тара тутыр бажылса тибітірі. Хывырақ көрдір, Вагнер профессор имшамне әшне жінзем түрек ерге бұсмадыдын ашы. Кебір майлы каласан анархи бұшлашы. Шәвін байы біріна анархин тесе ятпадымыр. Ана әшне қышын шинзем пірдалық тілереші. Ундан темрен храмата прадашы. Візіне ахыр замана шетнен туйнаган бұлат болмалла. Ағы көрір тері Адольф. Экранчыне иккеміш күнне тесе шырны көрінчі. Шибушне тербелемен шинзем урамра ним ергезір жубашы. Хызем шөткін гайық тавнасран хыраны чықчып евір ундалла бұғашы. Ундан сасартық чупма жарынашы де пұрде пәргенне шаврынса хытсадырашы. Хевел тухныне көрнімен шавындан хыраны бет чатрезедірашы. Вăл çулерек çекленсен, вадыра хизем сăхсăхма бикенеше, херарымсем унсăр пушне, үлесе магырма, çуç пушне тăпылдарма та прадашы. Çамрăк кизем тагам хыçран бырса çапасса кӗтнен хутланса тăраççы. Ачасем çитннисем çумне лăпчынса магыраççы. Кӗçех пурде вышык ашкӑрсем евір үлеме тытынаççы. Ника мынланмалла мар çыхăнусăр сымахсем калаççы. Шапла шуйхажасы више сехеде яхын пырать, пәлдерджі иммерман. Ундан шинцем пір-бірінчен пыданмада прадашы. Чынақта, экран шинчи халық тагам команды баны бек чолбар гына заланчы. Вишшіміш күнне анархин әшне шинцем пір-бірне паллами булашы. Хызем эдемиккенне манашы де шандалық сазардық шынныбе әндіргезе шетне хурт кыпшанғы евір вилзе бідеші. Пәлдерджі неміш. Вол каланы теріс пульчы, экран шинче халран гайны шинзем. Пәризем тайгаланса удашы, тепризем еребен убалинсе жүреші, вишімішсем хырымба жывашы де хускалми булса хутланса вырдашы. Ура шинче тыма булдараган сен шучы чаксақ бырать.
Теленмелле тере Томсон кино петсен. Кунашкал хватлы хеш пожалба, темле ташмана да шемерзетік мабулать. Герри Имерман, анархин шивранумай выходу пранади. Вуны сехе тренитламар, шиври кислород паперлежетте, шунза кайны евер пычланать, хуравлары имчам хужи. Ундан ытла кирилдемар, Америка шаре шагемелет туянадех. Анчах хевелду хожинчен херле шаршемерсе келет. Анархин имшамин рецептчебе ына думалли технологин документчесем онсыртран вырсен алынелекме булдарашы. Шавинге крен депле хыдалысы шинчен шутламаны езір ыйтры Томсон. Он бирги и биршешмар, хорушсырлық ведомствин тваттымыш управлениенче де тақшынақ шутласа хуна. Анархин рецептчебе технология документчесене пидерсе иліне сейфа ядарлаза суйланы эсэсовеценчен дыраган уйрым хурал конен шәрін сықлать. Сейфлараган пүліме Вагнерзір бушне урхнигамада кіртмеші, пілдерчі Адольф. Пұрбарех, асын документсене хамыр алла илмелле, тер банкир. Онсырын Вагнер имшаме пама бұлдараган тубыш урықшын кәсіне кірсе үкме бұлдарад. Икс-1 лаборатория живыхне сылыш десан жандарма майшукши. Он берги специалистембе канашласа бұқып, сымақ бачы Томсон. Халі 2002 үтсе явы бір. Выл Анилин индустрия концернебе түрременех шығынмаш бұлінде она сирін сыртатсаба майшук. Гер Иммерман, элсір шакна вуланы. Американец немеш умне Швейцария коммунистсем кылараган Вуа увриер ятлы хашада сарса хучеде херлі крандашпа турца шавырны пәжік заметкіна кыдартты. Вуламан, меншірнунда, кызыкланчы Адольф. Фашистла Германире выршы законезіне пызашы, заметка ятне булары Чарльз. Выршы законезіне шабы шуравилнезем гына бұғынашы, ерінсе тудыне пыржы Иммерман. Вулырға Швейцария коммунистсем меншін айплашы бире. Тури Австрирень білдереші, нумаях пулмаш неместем тыткана лекны совет полковникне Владимир Александрович Турханова тыванш живне сутма келешменшін гестаппа термене бұрза хупны. Шак термере антифашистсене тискерін азапландарыне ибір тақшынақ білетпір. Совет полковникне вилемрен чылмалла. Австрири антифашистсем гестаппа шефне Рудольф Иммерман штандартенфюрера хыда азырғаттарашы. Турханов полковникшын унын совет командовании умынче гынамар, Австрихалық умынче де явап тытмалла буле. Шакна буласан американец хажатне портфеле чикреде немеш енне шаврынчы. Эзір уншынчен илкмени? Ыйтрывыл. Мана термешіннізем қызықландармашы, камылсыр бүлжі Иммерман. Америка разведкене вара шав полковник хыды қызықландарад. Хыварақ біледер разведка ба келі жүлі бұрынма білмезен, бизнесменсен әші онсақ каймаш. Әші мірзем малашнеде онса пычыр десен, Пирин Турханов деген шынна Америка разведкене алдыне бамадыршмалла. Аравыл сиремен дума керлі бүлжі, тілінчі варық. Выржығы шында большевиксене бұлшас теместір бұлішке? Оншын мар, алны бес үлчі Чарльз. Выржығы шын вырыссем союзникран тошман бұлсадыма бұлдырашы. Онжу херлі жар ретінже хамыр майлы ішлеме кележеген полковниксен бұрри темірінде баға бұлі. Шауынба вәзіне халек шырамадыдын малла. Мінлі кен, тене хынланчы банкир. Капитализм ба социализм хушинче тадықлы шабыжу болмалағынде. Уншинчен коммунистсем хызен гимнже де юрлашы. Астывадыри, шағы бірін юлашки тадықлы шабыжу. Пулас выржа, шак выржа бітічіне хадырленме дыдынны, Америка бире финансинсем беле промышленниксене, нех шанда большевиксене алыне парас шукине білдерет. Шавынба, маншутпа, Гер Иммерманын Турханов полковника гестапо аллинчен хыдарса, ЦРУ аллыне пама бұлышмаллах. Иммерман чилачен немчен месір шуқшласаларчы. Америка Совет Союзыбе шабышма хадырленеттені он кымылне гайры. Немеш капиталист чызем тақшанақ уншинчен мәтленне мари. Шел, шак варшыра пір лагерде бұлма майгілмері.
Большевиксене хиреш пірле шабышны булсан, Германия хужалықне де юхындарас шукчы. Выржыра барынса да намыз курыматтымыр. Вырыс шыршывынче хизеп сыр буянлыға да Америка хужезембе бірле байланы булыттымыр, пыжырханчы Адольф. Пулышыр Гер Иммерман, хистері барух. Шагышре хамыр разведкына булышмазан, вешеген крепышсене Анилин индустрий предприятий зенчен пырынса ирттерме йывыр пуле. Шахвыртсагалары Томпсон. Килеш эдери? Унчинчен мен итмалли бур, вечерхенче немеш. Пірле укшатулерімір булсан, музыкине де пірле хитлемелленде. Шаллым гестапыра ішлене чух, ывырыс полковникне термерен кыларма булыха. Анчахына мінле майба Америка разведке алыне бамалыне немледе тавжыраймастып. Малдан Турханова хыйрегебе гестапыра ішлеме келешу туза алып ұстармалла. Ундан шав документа пире ярзабамалла. Шаван хышын полковнига термерен кыларса Швейцария чеки урлыка жарзаямалла. Она кунда пирин агентсем кетсе тұрыш. Малалла мен думаллыне везем білеші. Онландарса пачы Чарльз. Анжақ выл Америка разведкебе шығынма келішмезен. Он бірге икленмелі жүк. Гестапына баны подпискына кыдартсан турт калырса томе. Вара ана Совет Союзне таврынма, унда служба пусмидырық шүлден жүлеғі барза бұма бұлыжы бір. Шаваншан выл вғытчитсен пире хамыра большевиксенбек хрешме бұлыжы. Тейне ғынландым, пуштайры Адольф. Шивық вғытрақ Турханов сирін падырда бұлдесе шандарадып. Турханов термерен тарны юла юптны гына булныне хирлизем де ан білчірдесен, онба бірле иквижі чынжын антифашиста тартмалла. Візем малданақ кавардучыр. Тарны жух терме хуралчызембе бергелешні вғытра візенчен бірне білерсен тада аванрақ. Вара шак спектаклін режиссере Америка разведкинче ішленіне Совет Союзынче нигамда білме. Юре шылымба канашлаза пығып. Келіші Иммерман. Выл еп каланынче нирдеген марчыға. Вунды хырмыш сыбык. Тошманзем Турханова хызен танадыне шаклатма қадырлене жүх, унын тузызем де алы ұссалар марыш. Куделіш печималдан Барсуков генерал балырчы. Партизан юхымен штабне таврынзанах выл тошман тылінче выртынышлеген юлдашызене Турхановын шыби мінле бұлныне тепчесе білме құшы. Игернерен паллы мар, пілме май келмері, ончинчен ним делтмен, тада ытты шавын еші хуравзен келме бұшларыш. Шапла пір уйы хирді. Юлашкинчен пәдембек шанчык шоғалма бұшланы жүх, кәтне хыбар шитре-шитрех. Пәрерхіне порученец ына фронт урлы кашса келіне партизанцем курашын бұлнышынчен пілдерчі. Мінле отрятран, ыйтры генерал. Пәрремеш интернационалла отрятран. Пирінун ба шихуну пури. Турханов Варшавына кушса кайныранба шихуну тадылны. Отряд командире Савандеев капитан весене шихуну ергелеме хушны. Партизанцем хызембе бірле немеш майорне илсе келні. Фронт линии урлы кашны чух нумай пулыш жетет. Чензегер репин. Порученец алыга ушса кычык турцанах кабинында вишін кірсетачыш. Пәрі хурасухалли аслы бульчы булас. Шаршыннызен йылыбе чейс пачы де хыйкамне галары. Ундан юлдашызембе баллаштарчы. Ларыр, тере генерал. Хавыра отряд шинжен теплен галаза барыр. Капитан Савандеев спецдонесений жирзаячы. Агывыл. Хевенчен самаях лючергенне пакет кыларса хучы партизан. Барсуков ына ушсавлары де пиде хавасланса үкре. Турханов чере, тере выл. Ундан тагамба давлашны бек. Урықла бұлмада бұлдараймаште. Тезе хушса хучы. Партизансен шихыну жізембе игесі хедитла калашсаларчы генерал. Тень везем дада чаза хуйрылас шукчы буле. Анжақ Барсукова штаб начальники батне чанне бірги сыл булашма лекрі. Дежурный серейшер бүрде вырнаштары. Унда иквижігун лыпкынақ каныр. Шау хужыра бир сирен отряда самолет яма хадырлы бір. Сывы булыр алыбачы генерал партизан зене. Шав замантран пушласа
Турханова ириге кыларасы жинжен мен жухле шуғышламанжы Барсуков. Анчах шынна ириге кыларас десен, чималдан ына ышта хупса усраны не білмелі. Шаунба партизан юхымын штабебе немешсен тылінже ішлеген подпольчиксене шықсадыраган радиостанцизем нумай вақыт эфирда ыйдузембе хуравсем каллы-маллы жүретріш. Юлашки хыбар бірнуы хулынжи подпольчиксенжен келчі. Везем Турханова госпитальрен тыткынри шаршынызен лагерне кужарны не білдерчіш. Актамажа, тарықса кайры генерал. Ун ирекешен хеш пыжалты цашабжас вырынне, шав пархадарлы эше дума хадерленне бех, вғыда иртерсе яма бірши. Ингеге лекне совет полковникен ирекешен Барсуков печен шешкерешні болсан, кам білеттен чынахах унын әмічі пұрнышланмазырақ юлатчы бұлі. Анжағына бұлжаганзем урх шыржыбзен жете тупынчыш. Малашне мен думал дейшінчен шуғышлаза пужа шымірзеларны жух, Барсукова Швейцарири коммунистсем ғылараган вуа увриер хажатран гасса фашистла Германире выржы законезіне пызашы ятлы заметкіна бір забачыш. Агышта жырамаллай кенена шуғышлары генерал. Анжақ васкас бұлад. Фашистсем совет полковникне термере нумай тыца томеш, е күрек перзевлереш, е вилім лагерне яреш. Чак шуғышпа вол Соколова жындерчі. Ваша иртнернере гына командировканран таврыннычы. Унчен вол партизан юхымнын штабе хушнебе пір уйхытла тыткына лекне немешсене усраган лагерзем тұрық Гитлер шаребе хэш пыжал тытса жавышма келжіген шынсене жыраза жүрері. Чынақта, унашкал жінзем сақалмар тубынчы жінде. Анчақ Соколовын візен жен чи жанчықлызене зуйламалла бүлчі. Шаванба выл хыйнюшканне тұткына легетчен нумай жул хастар ішлене антифашистсене пуры ширым жын бұштарчы. Візем халі уйрым лагерде. Барсуковын сыне ытты чухнехи бек салхулы мар. Шүрхи хевел евір шулылзағдын не көрсанақ Соколов пұрнышра пызы құлжыну бұласа сесірі. Нум майкеттерне хыбар тенех перзе шитрі, алыры заметкана лейтенанта тыттарзагалары генерал. Ағы, вулыр. Пирен Австрия шәрішіне парашют пасык мелле булади, үйтірі ваша заметкана влаза тұқсан. Десанда унда андарма май келме. Австрия пирен беші ғынуды даган партизан семшук. Анжақ Линц хулынжен 30 километрда чехсен ике отряджы фашистсембе шур жула яхын чапжат. Сире вылтава живы херенжи вырмана андармали кет пулмалла. Вара майбен Чехословакия, Австричики урлыкашса Линц хулыбатне де живхарма буле. Десантниксем хушинче шавхулара бурны шинзем шуги. Манушканра австрийцем пиллеген, анжақ бурди венран. Хамра кирлішінсене жыраса жүрене чух, тури Австрийре службара тына офицера горначы. Контрразведка паэсын небе унба калашса да бұқрым, анжақ отряда кіртме май келмері. Міншін келішмерейм. Келжесі келішнечіде, неміш фашистчізен преступление зенетерслеген чрезвычайлы комиссия небе, она сасардық урық лагере күжарчыш. Шауынба калашса да дылмал кереймерім. Мінлешін чывыл, қызықланчы генерал. Линц хулынже журалза үснешінчі. Выл Альфред Рунги ятлы. Теткана легетчен дивизия командирін адъютанчы болны. Выл офицери? СС офицері, оберштурмфюрер. Интереслі шуғышлынғалары Барсуков. Энерхи СС советстюрі кымылба бұлшма бұлдарасы иккелендерет. Пере улдалашын маржы выл. Малдан эбіде жаплашутларым. Анчақ ұнкун чөлі бетепленрек паллашны хышын, иккеленмей бұлдым. Аплайпин, терде Барсуков бір вғыт немчен месір шуғышлазаларчы. Ундан пушнешклесе Соколов шине тенгерсе бұқры. Бұр фашиста да бір қалыппа вишмем шугынде. Хутран ситрен візен хушынче де әдемсын не шухатман шинзем тубынгалашы. Тепленрек калаза барға шав оберштурмфюрер шинжен. Мен улыштарны унын шуғыш кымылне. Рунгених шандай идеялы тышман булман бек туйынжы мана. Шураласа выл учительше менже журалза үсне. Капитализмла пачалықри учитель пурны жебе мұқтан малды жүк.
Нужада дүсмелегет, пушлықсем хезірлені де тарықтарад. Альфред шавна шамырклақ сесіне аршы шүлібе қайма келішмен, орық шул жыраны. Чынақта, шүт тәнжері кезіревзірлікпе кережес шуғыш ұн бүшне бұрза кемен ұн жоқ. Вăл мӹнледе пулин юрлăхран хăтылса тулых пурнышпа савынса пурынмакына әмітленне. Хулара унчух Альпс трилогизен полгетăны. Çамрăк çынна салтаксен пурнăçы ытла да лайăхпек туйынны. Тумланаса да вӹсем опереттри геройсембекех капыр тумланса çүрене. Пурынаса да ним хуй хызыр пурынны. Херупрашсем вара вӹсенчен хăпма да білмейн. Агăçтайкен чăнчăн ырлых тене де гимназирен вренсе тухсанах рунге хый ирикебе салтака кайны. Шарти пурныш айкран курсатыма шеш ырбек туйыннине вăл часахынланса илнă. Анчах кайла чакма юратман бирки служба сроки тухсан да келе таврынман. Офицерсем хадерлекен шкула вренмекене. Ундан вăл нимеш фашистчесем Австрия, Германибе ирксір бірлештеріне шул вренсе духны. Шамрык лейтенанда Альпс трилогизен полкне яны. Ослы-тонлы да кернекле офицера полк командире часа хазырханы. Варана штаба ашлемейліні. Шапла вăл Гельмут Крамер полковникын адъютанчы булзадыны. Австрия жарне Гитлер шарбе бірлештеріне хышын Альпс трилогизен полкне тушинчи егерсен бригады тузахуны. Шав самантран пушлаза, унды салтаксембе офицерсен опереттори геройсен евр савнышлы пурнышепе сы булашса, шарышне тинге духичен вренмелле пулны. Ундан варжы. Крамер бригады кретсере жабышны. Эжонны булас, бригадине часах дивизии, командирне оберфюрердан бригаде фюрер тузахуны. Ташанданба генерал ятне илме әметленсе бұрынышын, шағын хышын Гитлержін тем думада хадыр бұлны. Шағынба унын дивизии бұрсакене шыржывзенже патриотсен юне шурхи шывлах юхны. Пинде дұғыржыр херехиккеміш шулда Кубань тұрыхенчі совет чыннызіне пені-бені тискерін вілернішін Гельмут Крамера фашистен преступленийсене терслеме туна чрезвычайлы комиссии варша преступнигісен шутне кіртмелі туна. Анчах шавы урны йыды уны хышында хыйн ирзірішне брахман. Юлашке преступление вăл кыжал, херлі шар Чехословакия халықне иреге калармадыдынсан туна. Крамер дивизия Карбатта везем урлы кашмалли шулчинчи хулана йышынны да таврара картланса лараган чынгы тузембе узы курса, нихыш енженде пырса шывхармалламар вăйлы крепош тузахуны. Шав крепош пирен шарсыне малла кушма хыды чырмандарны. Юлашкинжен игерне юндыкса шабышны хышын, фашистсен крепошне пур енженде шаврза илнде, штурмлама пушласумын хулашыннысыне вилемрен шылас тесе, пирен командований немешсене капитуляцию думан хушса ультиматумлартны. Анчах Гельмут Крамер мен авалдан пыраган выржы законне пысса, пирен парламентсене пулеметран персевелертерне. Вара пәдім чундан тарықны херлі паттырзем, фашистсене шилді вылла табынса шымырзедікні. Черрен юлны фритсем тыткына барынмадыдынны. Гельмут Крамерында алышыклезе блиндашран туғасы кына юлны. Анчах вăл хăйне тыткынра мен кетнене аван пӹлнне. Он вырыненче офицер чисне шуатман шын булны булсан тюрех перенсе вилмиллетченде. Бригаде фюрер чис мәниккенне тақшанақ манныскер вилме мар, пурне де улдаласа чәррен юлма шуттытны. Вара хăйн мундирне хуралда драган СС мана тăхындарны, хăй унын тумдирне тăхынны. Шавын хышын вăл генералла думланны салтака пистолетран персевелернде, ахал салтак пек пулса тыткына барынма шухышланы. Хăй мен хытланныне нигамда курман булсан, вăл тюрех шапла тумаллатчы булы. Анчах шыбах СС мана тӹллесе пене вăхытра блиндаша адъютанчы керзетіні булны. Вара шав күнделенрен хыдылас десе, она да пистолетран пене де совет автоматчикесіне хиреш аллысене шеклесе тухны. Малданах Крамер улдавне никамда сисмен.
Бригада фюрера ахал салдак вырынне хурса тыткынри шар шиннесен лагерне яны. Вăл персевлерне генерала тумланна эсэсман шумменнче тубын документсене эненсе пирін командовани СС дивизияның командире перінзе вилні тесе білдерне. Сол информбюро сводкисенченех немешсем вăл перінзе вилнишінчен пілні де ултавшыран чаплы паттыр тузағуны. Германире тухаган хажатсем унчух Крамер паттырызем вилешші, анчах парынмашшы. Гельмут Крамер юлашки патронебе хый берінсе вилні. Наци героин толыға юлны шемгине фюрер хушныбе пызык полужу баны. Фрау Крамер вилні убышкин орденне фюрер алынчен илет. Тада ытты шавын еші корреспондентцизембе иллюстрацизем пичетлесек ларчыш. Аза илдем тері Барсуков. Германире халде унжинжен шаблама прахманға. Радио бада барашы, хашат журналрада тадышак ширашы. Шамрык салдаксембе офицерзіне ундан тіріслік илмесінеші. Вара намінле майба тұрышып жінекларны. Улдавын урикіске деші жав. Телее кура рунге вилмен евраманны шеш. Пулі бушран бұрзадевнебе вылттын білмей болса шірейкне. Бірін госпитальре она сыватны. Шавын хышын вăл хăйн пушлыхне шешмар, ытты Гитлер еттізіне де вилес пекех курайми пулны. Чималдан вăл Крамера торы жывшине кыларны. Ундан ирекле Германия ятлы антифашистла организациян активистчы болзадыны. Тышмандыл не кайса жабышма жынсен вăл пиде хавасланчы. Крамера манын хамав берсевлерме хотланнышын шешмар, уры хижінде тавырмалла дері вăл. Міншін ыйтрым унран. Шейже жол кайрақ вылые бісавны хере иріксірлесе кача елчі. Хыйне хый хесеблеген этем ун ешші парманих шанды качармаш. Кушне ялдырдаттарса каларе выл. Педя ван, тері генерал. Эйбіріна койшре пулышы пыр. Тада демеші күндан тыткына лекне пушлықпа адъютантне партизан юхымен штабне елзе бычыш. Демеші уйық кайрақ шеш хый ешші фашистсен удаманезене шеш хизеплезе пуша кажыртса жүрене бригады фюрер хыды улжыннымен. Сын пиче шурықса тесірлензе кайны. Шалжабек вырым келетки ыйдубалды евір куғырылны. Көжізем ебылды еттінні бек егыл-егыл күшкаланы. Ятшывне ыйца білні хышын Барсуковына пуганшинеларма ирік бачы. Хывырын тыткынали кетчен хибурнышпа әшір хелер жинжен теплен каласа барыр. Сойма тунмағытланны усырыне хывырақ чухладырынде. Шавынба ун жинжен калашмы бір азырғаттаржы Барсуков. Лайық чухладып, тері Крамер хыйне хир шемше креслы жинже лараган рунге енне ебірт бұқса илзе. Сиремен керліне ним бұдармазыр каласа барып. Барсуков конебек допрос туре. Крамер ытты фашистен преступление зем жинжен нумай каласа бачы. Анча хыйн айыпне пырмаях шем жетме шымылатмадыр Рунге ун суйныне вақытра каларса бұман болсан, выл Кубань дырыхынчы коммунистсембе партире дыман совет активистчісіне души губка деген автомашинызы мұшне гупса божықтара вілерніне де, совет парламентарийсіне перзе бірақма хуштыне де тунмаллатчы болы. Анчахына ун тискерліхесіне хый күшібе курсапына адъютанчы суйма памары. Шавынпа пуш казанын иріксірех пәдемайыпа ежін малекре. Тыткына парынрамба кушым ужылчы. Нигам шине пахмазыр калары выл юлашкинчен. Халі хам епле еношныне лайхынланадып. Мана немішсем хышын кайны бідерчі. Анчах ебі неміш мар, австриец. Вғыт парыр, вара хам айыпа пітімбек хажартарма дырыжып. Шандарзақ каладып, чыррын хварзан әмір тұршыбек сире бұлшса бұрып. Сирин шыба ман алырамар. Совет сучын аллынче ширпен калары генерал. Халех суд тузан приговор мінле буласыне хврақ туядырынде. Анжақ хамырба келішсен, суда бама выршы педитченех тұқтама бұлдаратпыр. Унчух маныже урықладатса бама бұлдарашы, көшісіне ялдырдаттарса илче бригады фюрер.
Унчу хесир тыткана лекнеренбе хывыра хывыр еплетытныне, тюре кымылба үкенсе фашизмба керешесіше худшынныне шуда илме булдарашы. Пуш казаны жынчы шанчык шуральчы. Выршы хышын амнисти булаган чыха шухышлары был. Хале суд тузан мана персе брахма булдарашы, выршы хышын суд тузан термене хупны беде шырлахиш. Келіше деп көшесіне ялдырдаттарчы Крамер. Хужыр, эбі тем думада хадыр. Генерал унчыне ерінзе бұхры, анчахына пидех балартмары. Юре, тері был. Хышыне алы хураган чин виле сумын юлашки шыру шырат. Эсір шапладу маманны. Ку пызык йыныш. Ына халі депулин түрлетмелле. Шанба чималдан юлашки шыру тенине шырыр. Камбат не? Азырғанара хытры фашист. Унашкал шырусыне шивықтывансен батне шыраган. Эсір хавыр мұшыр батне шырыр. Юре, шырып, васказах келші Крамер. Анчах мен шырмалыне білместеп. Аслы фюрержін юлашки юнтумламе юлмитчен шабышма хадырыне асыныр. Фрау Крамера шак шырыва бұрса бараган чинна шивықтывана ежінні бек ежінма хужыр. Ман шырыва кам бұрса бары? Кам бұлдыр, холбуши зесіктер зейлчі генерал. Пушлығын шырывне адъютанчы бұрса бараденде, ергей жапла. Эзір, рунгене манарым батне ярас тедірі, сехірленсе үкрі Крамер. Айванла айду, күлчі Барсуков. Хамыр мінді васыне бір тұршмана пілдермес бір. Фашистын аллызем лаштыра хузынчыш. Магда Альфреда ялана хытлашы кымыллатчы. Халі выл мана вилні десе жұтлад. Шаунба икке жетел булзан мен дума булдара Сибирге икіленмелі жүк. Вилесу мен она хамах, ышын ежынма хушныне білсен, савнымы жырым тюрех уны дамне керсе үке. Менді васшы, шыру шырмазан пушым бітетінде, шырсан арым сыртырса юлып. Чынақта, шут тәнжіре бұрнышран бахи немде шуктеші. Чәррін юлсан, арымы выл тадақта дубынеха. Тури Австрире мағдыран лайхисем әлікте сағал марчы. Варжы ғышын вара текседе сирілмеш. Хыйне хый ебатры Крамер. Юре, каласа жырдар репин, тер выл. Шапла Соколов отряджай шула тухмағадырленсе шитірі. Операция планеторых десантниксене иге бая уйырчыш. Малданхи пайне командирын хыйнелсе каймалла. Унда австрийцембе чықсем тада немішсем кечіш. Икіміші шылынне тинчеш майор ятне илні комиссаровын ертсе бумалла. Унда білімбех Турханов отряденче пулны совет партизанезем. Малданхи шылына азатма фронт-3 аэродрома Барсуков генерал хый бычы. Хаклы юлдашсем, чуна хумхандараган сасы бакалары выл. Тыван чыршывымыр сирнюма көткоста яваплы ыйдулардать. Она пурнышламашымыл бөлме. Анчах большевиксем евырлықран хразатымашы. Эсирде чапладываса шанатпыр. Торышыр, шабы жура анчагыр. Вара сирин пархадарлы эшер совет шарын шендеревезембе бірле вырже историне әмірліхех керсе юлі. Сывы булыр тыванымзем, пызыкыны жусынатып сире. Генерал Малдан Соколова ундан ытты десантниксене ғыдаласа жұптуры. Кәжех транспорт самолетже сывлыша шекленже де, шылдырлы түбетірі ярынса хевеляныш еннелле кайса курынми бүлчі. Икіміш пайы, бірреміш сыбык. Самолет шинжене наган пичішін сыне салғулыне курсанах, унын әжін манныне сисрі Рудольф. Перен концерна шытмалыбек шытсаядыш пөленде Англибе Америкри аккулызем пышырған жевыл. Везінженеріне кетмешу кипалла. Джон Бульпа сем мучин йылы шапламари. Тараганада дивеші, вырдаганада шабашы. Печене галарым анчықлан десе, выл үгітеке мәрі. Иммерман хышын шере Швайцаранчы. Кона нәші онны булмалла. Сыны шусырны бекех шудалса дырать. Пушлықне саламлама черетсицен выл шамрық салдак бек яш тысылсады де ура керлесіне шаклаттарчы.
Гер штандартенфюрер, рапортламадыдынчы вăл. Эсир хушна çеберех тузабдердім. Мюллер полковнигын килдешне шыраса тупрымда мен кирлине пӹтембе хытсап пӓлдім. Полковнике вилмен партизансен аллине барынны шеш. Вăл хале мускавра бурнать. Женевари херле херес комитечі булышныбе арымебе убышки пір-бірінбе ширу жүредеші. Шак хыбыра илтсен, гестапо жевен кужесем шыжы курны кужагынныбек шишсе илчіш. Унчинчен Берлина білдерсен, хыйне мінле ырлық кедесіне Рудольф Иммерман лайық білет. Рейхсфюрер Канарис адмирала шыва ярасы шре булжагансене е орден бачисламалладывать, е аслырах вырына кужарать, е пір-пір шанчыкран тухны пуян шыннын пурлыхне дуртса илмейрік парать. Мюллереже пуймада, чабадухмада пулышны пулетче. Эх, пиче, американцембе жығынны ех уплать, шуғышлары выл. Халі табына сывырынне хамын сықланма легет. Анилин индустрия ташман зембе шығыну ергеліне жинчен кальтын бруннер білсен Адольф Пайк сімірде пәдет бір. Турханов унчинчен біледі. Татса каламахен, анча хиберына хыйнчен итса бұғыбыр. Ал ере жүкшке, перевыл тада ғулдалыма бұлдарад. Хотланса бұқтыр гына, юнари аслы следователь. Ебір оны жынче шымірмезір пір шымығы вармы бір. Ағалден марынде она асын санақ алы кішітмедідінад. Паян хышма бұлдарадын, ирік бачы пұшлық. Мюллер шинчен тепленітса бәлірде ыран ирхіне мана қаласа барыр. Малашне мен думалли унчух палыры. Візем уйрылчыш, швейцар гестапо машины бе хулана вештерчі. Рудольф Мерседес падінчекі цедраган пичі жібе ингежі батне бычы. Ышта абатланы бір ыйтрывыл. Сенгер Дунайра шәне повыры жекене, улды ернері сысна жүрінчен шердерлі абат хадырлеме бұлдарат теші, керсе туданса бұғар мари. Мана шулла абат илертмеш. Торт е пирожный ба пір стакан шоколад тубынзан да шидеть. Шавзене хадырлеме плетші шав кулинариосты ыйтре Мария Тереза. Она кулинар-мар, художник темелле. Вăл пешерне торт искусство произведения бегех илемлете тутлы. Пăхма куштулли, шиме бушлазан чӹлхене шытса ямалла. Кайыбыри? Ресторандаларма вăхытчук, тере Адольф. Килевештер бір. Арымбе шылле тудысыне пырчышкына. Вара кабыр автомашина таза юрба виденне сырцем урла авгаланса вырдаган шоссе тұрых бір сазықылар мазыр выргынчы. Узалы шей керек камында хывыртрах манас келет. Адольфын манмаллиш сем темін чухлех. Майгелні булзан вăл иртне күнчулне тебе еребех манны булетчі. Уйрымахын амалданхи арымебе хуннишне улдалаза пуйныне азайлне еріндерсе жидерчі. Вады еврейба унан хере юлашке вғытра уйрымах канышпами пульчыш. Телекреде пыра-пыра үп келеші. Шевырман жуқта асырандуқма пілмеші. Шавзене манасыметпех, Моше Гольманын керменне сутса, иккіміш армен пүрдінже бұрынмадыдынчы. Шәне вырында візіне мана адып полетенетші май келмері. Хоне жебе арымне шырадас сижін вілерні бұшран тұқмаш. Шамрык хужана шевықшын зен юнебе вараланныне бұқмазыр. Хулари ятлы жінзем хыжен ушқынне ежынны де. Муле лайық шыпре яны квас чусты юшнебек хывырт үссе бұны де чуналы пландараймаш. Шитменіне юлашке вғытра терлі жырмавзем бірін хышын депрессиксе туғашы. Епле аванчы выржы бұшланны жүхне. Фюрер немішсіне бұйдарма банызымаға он жүхты датчы. Германия шәрі игівеші жолда бәдім Европари патшалықсыне барындарчы. 70 миллионлы немеш халық үшін үтті халықсен 5 миллионлы ушкыне юнлы дар юқтарса ішлеме тұтынчы. Англибе Совет Союзы шеш барын марыш.
Пәрі хыйын утравізем жінже крепош ребек нимшиксір бұрынат. Тепри херек пірреміш жолда фюрер жарне лыскамадыдынчы де веші жолдан Германия жекки патне шемерсе жетірі. Товыл күнзерен вайланса бұрад. Фашизмның карабе тенезегі жех будасы нигамада икілендермей пульчы. Шавын жінжен жуғышласынақ, иммерманын бұжы кылдырмач бек шавырынмадыдынад. Шевел доғыш енчен кемсірдетсе келеген тубыса сезем, тәлікре елықтарны Гольдман ба унын хері нойгышнынченде хоружырақ. Адольф Шултер шыбек шак шуғыш пателерзе бычы. Юлашкин жен выл хураты хланбек еврланны куш хбахизіне ушры. Мерседес Дунай жыранынче кашлазалараган әмерхи юмансембе вада жығазем давратытны тимір карта патне житреде ушны ғапхаран яранса керсе, ампир стилібе туны виші хутлы чаплы кермене кемелли мрамор картлашка умынче чарынчы. Абадалар майырдерекха, эбе шывынса тумтир улштарычен шаксене бұққалазалар. Шыллене швейцаррен илзегілні хажатсембе журналсене тұттарза каларе Адольф. Выршы шинчен мен ширніне уйрымақ тишкерзе буламазыне деп. Мене керлі онда ширны, тудыне ерінсе тосыры Рудольф. Хамыр хажатсенже ширны де тақшанақ елықтарны. Эсі ют шыршывзінче мен каланы бе баллаш. Темле тумдирінде пит енесір пушне түндер ені бұр. Ана терес хаклас десен, шелден гына мар. Тавырса да бақмалла деші. Французлада да агылжанла шырны хажатсыне Рудольф ұшса да бақмары. Выл тыванчылық езір бұшне ұрық немінлечілхе де веренмен. Шаванба түрех, Ное Цюрихер Цайтунг хажадын юлашки номерне илчеде Германирен тухсадарна фашистсене Испанибе Аргентинара ошшын ежынашы ятлы статьяна вуламадыдынчы. Хажатра жирны ана кымала каймаре булас. Выл вуланы жемен тарықса бычы. Юлашкин жен айыпсыр худа шурзаты крыде хемленсе жунаган камина выргындарчы. Шывақ шак самантра пүліме питчыжы даврынчы. Антифашистла пропаганда башабы жадыны? Кулса ячы Адольф. Калаза барха, мәнгеліш мәрі санауында. Хамыр жинженелік сараган хажада вуламасырақ хызас келейд. Леклензе калары шолле. Унашкал хуттады кесіне чеге урлы кашса дармашу тытны хыравшызем вуласа савынчыр. Калаха херешедін. Пире Испанибе Аргентинара тванла кецей илнишін варшмамар. Франко Каудильюба Перрон президента тавдумалла жеш. Худа да растеместен болешке, чашкырчы Рудольф. Вғыт читсен камблет, тен тармада леге. Унчен пурлығыма гына шанчықлы вырына күшармалла. Эх, питче, пирін хужыра сан еші хыжын гына тұржаган шинзем сағалрақ пулны булсан, рашейре пире Наполеон шабигедес шукчы. Рашейре гына кәтне булсан, ним хуй хызыр бұрынмаллачы. Наполеон шаби пире халі хамыр келтеді кедет. Вырысем күнда шымырсе жидеші. Мен дума келніне піледінінде. Пілесі піледіпте, санран те прейлдес келет. Большевиксем пәдім Европына фашистсен жен тазыдашын. Онжух мен доза бұрынас дедін. Мен думалли паллы, чундухи чен ташманба жабышы бір. Укшазыры? Шут тәндере немішсем бұржух, вырыссем бегірешме укша тубыныға. Темле жав, икіленжі Адольф. Немішсем бұрды бірбек мар. Перезем выржы бідетчене херлізен енне көшіріш, тепрезем совет шары күнда жидесе гдеші. Тубысасы юлашки худ кірслетні жіре фюрер ялаве айынче, пирін еші мул хужиземзір пушне, гестапыба СС тада әздари пушлықсем гынадыр заюласран хырамалла. Халық выл пәдіміш пейлсен, хыйне кам ырлық пама бұлдарат, шавын хышын гаят. Коммунисем вара хуша азыр, пусмырлаган земзір, термезімбе концлагер земзір, тулықта ирклі бұрныш туза пама жандарашы. Немешсем візіне әненме бұлдараймашы. Пәрреміштен жеваржи хышын, ебір вырыссем де большевиксене әненме бұлдараймашы десі жұтланычы. Йоны шырымыр, рашери халықсем, коммунистсем хышын бұдыш.
Халі иккіміштен жевіржі хышын, ытты халы хеде волшутра немішсемде, візем хышын кайысран хыдылмалла. А план булдыр десен, пирін вұржы пәдетченех неміш нацине епле жыласы жинжен теплін жоғышламалла. Шавна онланадыны. Лайханланадып, уншинжен фюрер тақшанақ каласа хуны. Шакна илсен Адольф тарқса кайры. Санба эдемле калажашы. Эс пур тақшанақ илсе илықтарны патефон пластинкибек хыйлдададын. Тері выл. Наци тепсір хангыр умне тухсадыны, она мулгына ашылма бұлдарад. Анжақ муле хыйде хамралыран әмірлехех тухсатме бұлдарад. Шавынба нация жылас десен, чималдан мула жылас бұлад. Көш бір пәтчен дума бұлдараймас бір, пире полужу кирлі. Кирлі деха, анжақ кам пулышышы, аптраза үкрі Рудольф. Иртне әмірде бір ослы неміш рабочизембе үтті пусмұр түзеген жынсыне кіржіве жынсе, пәдімтінчері пролетаризем пірлежір десе қаланы. Пирін шав шуғышпа ұзы көрса, пәдімтінчері мул хужизем пірлежір демелі. Она неміш капиталист чізем гынамар, үтті шыржывзенчі мул хужизем де онланма бұлдарыш. Унсырын візем кежех пурде хызен пұрлықне чуғатма бұлдарашы. Шавна білсе Америкаба Англири хужазем пирін мула шылма бұлдарашы. Сымақпай? Тұрқламазыр чыдаймары шөлі. Сымақпа жылма бұлашы бұлі де. Әжебе вара кашны күнақ пирін заводсембе транспорт үзілізіне келе-келе бомб бұрағашы. Пұрне де мар, хызене чырмандараган незене шеш. Түрлеттір бетчіжі. Анилин индустрий концерне кереген предприятий земшіне пір бомбада үкме. Штан біледін, тілінчі шылі. Темле вышса хорынны йыды да хыйншым мене кышламаш деші. Союзник сен авиацияде хызен граждане сен пурлықне шундарза яме. Рудольф кударанчен мен бурышсенчен пуш казанышне гына думалайх вреннече. Политика ба финанс ыйдывізем уншын сен врман ба бірех темелле. Шавын ба выршы вғырнінче бір-бірін бе хире-хиріш тұрса шабыжаган тышман сен пурлығы бірле бұлассыне немледе ұлнанаймары. Вара пичі жығына Цюрихра мэншін-жен калашса дадылныне ергебе каласа бачы. Хамырын пәдім пурлығын шүррене шавшығансыне бадыны, күш-пүшне жарса бірақры хыды тәлінне шөлі. Паман, тюбене кертне шеш, түрлетрі Адольф. Хамыр заводсем хамыр алырақ юлашы, тубышне шеш тюбе виші дырық пайламалла. Анжақ производсуна вәсем укша барса бұлышма келішне біргі тубышы игі худытларақ үсмелі. Шавынба пирін таза усламе халхинчен немчухлете чакмаш. Шапла Лос-Анджелес-ри Chemical Corporation бұлышны бе Анилин индустрий концерне кынамар. Унын пулас тубышне де онышлы шылзағы вардымыр. Усламне шыласы шылдымыр бүлде, хамырын шав выжы едізіне кушран бұқмалла бұлачке. Таза юнлы арейцен барух еші еврейсембе Томпсон еші меттиссіне бұғынмалла бұлать. Таза юнлы арейц, витлезе илчі бетчіжі. Торух мақсыне ұлдалама шуғышлазақыларны юмақ выл. Пәл шоллым, нехшанданман, тенчере камын ұқшағытларақ, шавын юне тазарақ. Рудольф ченмері, сіделшіне чавзалан жеде шуғыжа кайры. Шуғышламалли варат кемін чухлех. Германире Гитлер пуш пулсатын рамба кежех вун бір шул жедет. Шау хұжыра малдан хызен шыржывынче, ундан ют патшалық сенже хұрышла ашқынчыш фашистсем. Фюрердан аслы дуры урықшукчы віземжін. Унан сымахи темле законранды хватларақчы. Выл немеді маншынна алы сулныбех пуйдармада, ытты майба чабағылармада бұлдаратчы. Она була хубахран хубаха сәдірінсе жүреген тірлі шапкаланжықсем сазардық пушлыға туғатчыште, тенчібе палы писательсене, ученысене, политика деятелісене келісене пыра-пырақ персевілеретчіш. Весен пушлыхесене шырбық хвармасыр шаратса тұхма бұлдаратчыш.
Пірзмақпа энершеш хыйынчен ухмақ тесе мышкыланышын паян хыне судья демеде, хуша демеде булдаратчы. Епле вара шанбек ырлық бітмеллібек пәдежі. Чуна ыраттарзақ шуғышлары гестаповец. Шук пур бір парынмаспыр. Юлашки немешшінні вилмезірде тошман Германичекки урлы кажаймы. Фюрер шаплагалать, эбір выл хушныбекті выбыр. Чудахман-ман, азайлчы Адольф. Пиреншене компаньонсене пір совет полковнике хыды қызықландарать. Выл саналлунда деші, хушама жеменлетчіға блокнот не ушсагалары выл. Ага, Турханов ятлыскер. Илтней? Илдесі илтне дейбір. Питчі жіне ұйтулын бұқса ғуравлары шолле. Выл сана мен дума кирлі. Манамар, Америка разведкіне кирлі дерім. Шавшына Швейцария тарма бұлышмалла. Шакна илтсен, каппайчы гестаповец еппечикнебек ебірткіна секседачы. Пиче, әсі манран мұшқыладын бұлі. Гестапыра усламшызем мар, чын-жын фашистсем ішлеші, візем наци интересі бе суды думашы. Адольф шоллешіне айван ачашіне бұқныбек шеллезе бұқрыде пушне сулларе гына. Мен жүхлі ұспарадып сана, анжақ ним жүхліде ұссы жүк. Тарықса ғайрывыл. Ман шуғыш ынланмалларақ бұлдыр десе, тәсілі хилсе кыдартып. Кала қадарғашын сана кам шалу барать. Рейхсфюрер Гиммлер. Она кам тюлет? Фюрер. Гитлер хойштан укшаду бать. Патшалық касын жен. Шавкасына кам тулдарать? Халық. Пәдем власть неміш халықын алынче. Пушне мұнашлын шекрлері Рудольф. Халық алынче? Витлезе илчі петчіжі. Апла бұлзан халық мінжін хыйне хый выржыра білерет. Термере шердет, концлагерде азапландарат. Шук тываным. Эсі политика азбукіне білместен. Германия патшалығы Круп, Тейсен, Сименс еші мул хұшызен алынче. Рейхсфюрер ба фюрер хойде, полицибе жандармериде, вермахтпа пәдем флотта, сан еші гестаповецемде, пурде везен алынче, пурде везем хушныне давашы, шавна әмірнеде анман. Юре, манмып. Гестапо мул хушизен алынче дермір, мул хушизен шутне эбеде кередіп, таршизен хуша галан не итлемелле, шаванба санында эбе каланы бек тумалла, ынландыны, шолле нимдечін мере. Шапладываным, эбе каланы бек тумалла, онзырын эсі субын кыбыгы бегех хывырт сүнме бұлдарадын. Америка шарыбе хирішні хамалыба хамавелерні бегех бұлза туғад. Турханов вәзіне кирлі бұлзан, бірініна халех тупса бамалла. Мінле бамалды неде каларышы? Егілдемезір түзеймері шылы. Онада каларыш. Егілден несісмеш пульчы петчіжі. Санын унран хыйрігі бе гестапо агенчі пулма кележу туза алып ұстармалла да, барух банкир батне ярса бамалла. Коллег шав еврей, тарықса кайры гестаповец. Унзыр юрамаши. Юрамаш шылым, юрамаш. Банкирба шар командование яланах аллалын тыдын заудашы. Перін концернын пуласлығы пәдімбек вәзен алынче. Рудольф бір тапқыр шыпынларчы. Турханов подписка бама келшес шугінде. Унашкалшынна шығыртадығы бейлерце таваншыр живне суттараймын. Ковара мүллері шешінчен калаттарасын женде евырдарақ бұлі. Чари ешкамадыдынче унын. Хытланса бұғыпта әшін асса жандарма бұлдараймастып, мұғырдат ревыл. Тұрыш, тываным, тұрыш. Әші шымыл пулас шүккіне туядып. Шабақта она ұныштармаллах. Пуш тавра тепленрех шавыргаласа бұқ. Ос шидерсен полковнига гына мар, генерала да улдалама булать. Власов генерала хамыр майлы шавырма ос шидерні вет. Турханов ада шавыры бір. Шавырны жух вилсе гайсан? Валерме юрамаш. Түткінрі шаршыннызене вілерегенсене варшы преступниге дезе айпласы жен каларым сана. Унашкалайба кашарас шук. Америка разведкине тарықтарсан, вара Испаниреде, Аргентинара да пыданза пурынаймын.
Америка разведкен чынағақ алли вармынде, хойне тарықтарына жынна выл ташта да жыраса тупе. Пече прагматик, темінле лару тұрубада терес узу курма білет. Выл каланы бек илжесші е рейхсфюрер хушны бек хама же малашне де тимле туза бырасши. Шуғыжа кайры гестаповец. Шук, тевет келле хытланасмар. Паян домаллы сене дуны вғытрах Иран мен буласы жинжен де шуғышламалла. Иккіміш сыбык. Вагнер профессор тенжіпе жабадухны ученый. Хыйне вырыс халыхен бурны жетақшана хыды қызықландарныне негамран да бұдарман. Анжақ чунемен жыншав иншетри жыржыва турдыныне ют чинзене мар. Шивых туз зэмбе келишне де білдермен. Арыме вырыс, он хыщын гаять. Тене он бабырле социал-демократсен партиенче драган юлдашызем. Шав шухыш терс пулнине кыдардас тене бекех, выл вăдырмыш шулсен пушламышынче, Австрийре тухаган хажатсембе журналсенче, Совет Союзынче юлашки вғытра булса иртне улшынусем шинчен статья хыщын статья печетлесе кыларны. Пірремеш пилікшуллық тада наука проблемизем, колхозри хат лабораторий, ял хужалық ослығызен вуджахе, вырыс селекционерізен шиденевізем, ятлы статьязыне печетлесе кыларны хышын, Вагнера Австрибе Совет Союзы хушинчи туслық пірлежівне илні. Унди активистсембе бірле иги хучен Совет Союзне келсе кайны. Венера шуцбундовецен пылхавне пузарны хыщын, шем ебе бірлех эмиграция тухса кайсан Мускаври университетра лекцизем буланы. Шав вахытрах унды преподавательзембе студентсем тузайр тереген тепчевешізіне худшынны. Уйрымахына пирінші жывра үзеген эмел күрекезембе наргымышлыкым базем хыды кысыкландарны. Везен коллекцине буғаз телешпе Украина ба Крыма дада шибірді хышпыр вырынзене темежі хучен экспедицизем ергелене. Ашы химибе биология ослығызіне пуянладас телешпе эшлене вахатра, ачисем Мускавра Рихард химибе технология институтынче фанни вадам шкулда вренне. Совет Союзе пирін иккіміш таваншы жив деме юрадат жешвізем. Анжақ неміш фашистчізем Австрие, Германия бе ирксір бірлештерні хышын, Вагнерзем кетмен черден иккіміш таваншы жив басы бұлашыште венына даврынчыш. Шавын жух профессор Совет Союзен тузынчен сазардық хаяр дышманы болсадычы. Чынақта куаякран бағмағына сазардық бек көрінні. Оның чын-чын әмет шуғышызем пәліні болсан, выл мін жын шапла ұлжынны негамада тәліндерес шук. Ожынче выл нехшанда марксист болман. Социал-демократсен партияна хын социал-шовинист идеологине бұдармағына керлі болны. Шави идеологи бе хына национал-социалистсен идеологи бе шивхарма болышны. Германии педем влажа Гитлер хыяллине илні хышын, вол фашистсен Австрийре вартын эшлеген агенчі болсадыны. Совет Союзне де вол полиция хезерленерен мар, фашистла Германия разведки хушны бекилні. Вагнерзем Мускавра мен буре виші жултларах бұрынчыш. Ку нумай вақыт марынте, шабақта вол унын шем енче нехшан шуғалми ерх барчы. Профессор наукылла социализм шинчен кенегесем тұрыққына білнескер, она чын бұрнышра күрчі де вол чынахақ этемлік историинче капитализм вырынне жынма пулдарасынененче. Элекрех вол шыр шинчен немішле калашаган шинземшеш ыры курса бұрынма тевішлетез жұтланычы. Халя социализмла жыржывра пурхалық семде пірданақ телейлі пурныштунне хый күшібе күрчі де чундан тарықса гайры. Вәсене вғытра жармасан пәдімтен жібе социализм думатыдынеш тәрі вылышра. Вара шак азирен тухны культуры тәрісірек каласан культуры сырлық малдан Европа дырық, ундан пәдімтен же дырық сарылы. Мінле вайхыватты цачарма булдары шав хырушлыға. Тенчере пури унашкал вайхыват. Пур, каларе выл кыштақ шуғышлазаларны хышын. Она фашизм деші. Европа цивилизацине фашизмын немешле варианчы национал-социализм шешілма булдарать. Шаванба пирінена пәдім вая хурса пулшмалла.
Рихард профессоран вадалы хачи. Мускавра варенне жух ыты студент сембе бірле субботниксене жүретчі, культ походсене худшынатчы, турра ненменшінзен пірле живенче тен сәріме бекерешетчі. Ана полит-эмигрант ывылы десе митинг сембе бұғызенче капитализмла жыржывра тетленеген шамрыксен яжыбе дұқсагалашма сымақ баратчыш. Анчах куда ашы бекех икі бетлешін еккенне нигамда сисмен. Венына даврынсан выл ашы лабораторийінче ішлемедідінче тада Гитлер үгент пірлешвен активистчі бұлзадыжы. Фанни профессор химиинче де кешінні. Мен петекренех ыттызембек марчы. Пурныша юрадаганскер тада ялнах савынышлыскер выл хевеллербе шумырлы кажада, хельсеввибе шуллахи шырыхада пірданах хавасланса кетсейлетчі. Совет Союзынче пурнышына чынныбех тыткына илчі. Комсомол организации уншын тыван келбе прехчі. Вадам шкулдан бірінсе тухнах үшін шамрак хер Муска университетне кеме әметленнетчі, анчах ашы сазардық Австрия даврынны унын әметне татры. Кашнышынын хыйынтелей бұр. Пәрін вылытларақ, теприн сахалрақ, пәрі әмірдаршыбех ыры курса бұрынат, тепри шамрықлақ хуйхы-суйхы папаллашат. Фаннин онада кынада курмалла бүлчі. Мускавра бұрыны жүх пірле вренеген туз зенчен пәрі шапла калары. Шкулда есі австриец хереденіне нигамда ненмеш, тері выл. Сынран бұқмада, әмет шуху жубада есі пирін еші вырызақ. Калашаса да акцент сыргалашадын. А жуба пүчу да вырыслалайық білеші. Анжақ весем сымақсыне немішсем майлы шаварттарза галашныне түрек сесме бұлад. Шак сымақсыне илсен, Фанни нумайчен кушкески умынче хын пит кушне сыназаларчы де, чынахақ шемере пәрін соня де унынны еверлі маррине сисрі. Шаван хышын ашыбе питчыжы хызене хызем епле дытныне, мінле әміт шухушпа хавхаланса бұрынныне сынама бұшлары де сейхерлензе үкірі. Ашы де, питчыжы де она юратмашы мен. Хызем унран ют чынныне оста бұдарашы жеш. Келде әбе чынахақ ютшын маршы, хыйышынчы үйтірвіл аптраны бе. Пирен хужыра нимле пірлікте жүк кибірге кіленмелі жүк. Мәне білдеретші ку. Шавын жінчен выл амышынчен идасшынчы. Амышы унчух асла херебе венера бұрынатчы. Анчах Фанни унба калашма әлгіреймері. Везем Совет Союзынчен таврынсан профессорын арымы чирлемезір тумазыр кәтменчірден вилзе кайры. Мускавра бұрынны жүх, Фанни Совет Союзынче әмірліхех юласы жінчен пәррежеш мар жоғышланычы. Анчах амышынчен үйтмазыр тадықлы удым думахы яймары. Тірсібе каласан Австрия выл унба канашлама десегіна даврынычы. Выл чапла сарымсыры вилесе пілні булсан кам білет. Тен виші жул бірле келіштерзе бұрынны туззенчен уйрылас жүкчі бұлі. Халі унын иріксірех, кымыла кайман шыржывыра бұрын малекрі. Шитменіне комсомолды туссем вырынне ундавра фашистсем хевішме бұшларыш. Візем вешімсірех пулас варшыра ытты халықсыне парындарса чаба туғас сешінчен анражашы. Коммунистсембе еврейсене шыраса тупса термине хуптарны бе мұқтанашы. Варши чынахақ кечех пушланчы. Паллаган шамрыксем салдыға кайса бітріш. Гитлер шаре Польшына ундан ытты патшалықсыне барындарчы. Фашистсем кырка жибегех мұнашлын кылдырдатса жүреме бұшларыш. Пурде шәне поход шынжен калашмадыдын жеш. Епле вара Совет Союзне де шемерзе тықрыш шығызем. Сейхірлензе шуғышлат чунжух Фанни. Шыбақшак вақытра фурында тұқса қайма қадырленне еснышы Вагнерзене иммарманзембе паллаштарчы. Візем чаплы профессора хызен концернне ішлемей чынжеш. Вагнер хыйын тақшандан баш жабыдарза усраны мәчізіне пұрнышлама шул жыласыне сисреде линц хулыне пұрынма күшма келешірі. Шәне хужасымпе туслашас десе, выл ывылне хыйын лабораторине ішлемейлчі. Херне концерн шефін шыліне качабама бүлчі.
Леже на хый патне толмачра шлемейлче. Немешсем унчух Минск-па Смоленск тыцальныча. Візен шаре темише жерде Днепр урлы кашры. Фашисем кешех Мускава бұрса кересі жінжен калашматыдынчыш. Хыды бұлханса үкне Фанни шанчыға шухатры. Шавынба ұжынче ашы шухышызымбе келішмен болсан да, она хириштыма выйші дереймері. Бір условигін алартры бұл візенімне. Ман шамрықлақ толы харым булас келмеш. Шавынба тойне варшы хышын тен тавы бір. Татса калары бұл. Үтті фашистсембекех Рудольф варшы нумая бұрасы жінжен шутламанчы. Шавынба ытлашы тавлашсады маре. Ятне тузагыштах пожырханны бек пульчыде пулас мыжырын условий бек келішрі. Гестапыра ішлене жүхтен Фанни фашистсен чын-чын хакне дуйза илчі. Пірле ішлеген юлдашызем таврара булзайыр деген тискерліксіне бұдармамар, візіне хыйзем туза быныбе намыза білмезір мұқтанчыш. Фанни вырысларан немішле күшараган худсемде шав киревзірліксем жінченех калатчыш. Вара тюрегіміліхер гестапыри ирсір ішсем жын фашистсем гына мар, хыйде айыплыне дуйза илчіде чунданах пожырғанма бұшлары. Чынлықпай ирклікшін, тада тыван халықын ырлыхышын кірежігінзем термере ларашы. Эбір візіне түрре дұқма бұлжас вырынне улдалат бір, азапландарза вілерет бір. Пире күншын негамда кашарас шук. Хам айбада бұлін чагарасчы. Анчах мінле, пірре шешмар шуғышланывыл шаввығытра. Анзыртран уналлыне выртынышлеген антифашистла организации хулара сарны листовка лекрі. Унда австрийцене немеш фашистчесембе бір булса тискер преступленізем тузатулдарныжын явап тытмалла буласыне аза илдерне, тада судумынче айба кашартарас десен тыткына лекне шаршыннызене лагерден тарма, ундан союзниксен шарызем келітчен шанжықлы вырында бұдарса усрама керлишінчен каланычы. Терес шухышлары Фанни. Манын хамында шапладумалла. Советчинызем бире эмиграции вахринче тыванла ешінчіш. И бир уншын әмірліхех пармлы. Бір вырыса да бұлен азапран хыдылма бұлжады бақ. Шагыметпе хавхаланса бұрынна жүх, ына пушлыхе Турханова да простуна шәречін дерчі. Юлашки шулзенче советчинызен сценарий манышма бұшланычы. Шак полковника курны Фанни кымылне тепрене хускатры. Куллен кун кужымын жемірледеген фашистсембе талнаштарсан тыткынри офицер лилипутсем батне лекне Гулливер бекех туынжана. Допрос вишесехеде яхын тосылжы. Шав хушыра шикленіне мар, хумханныне де пачах палыртмары. Тавыллысканыне хынықны улыпла юман бекех, авзадавынмаш, хушсада хужалмаш, агымын лейкен візем, советчиннізем, чунданақ савынчы хер. Вара ернебе хунчинчен шуқшласа жүрері. Ішре тімзілзіларны чухта, канны чух тунзықланы вғытрада, шеврыма выртсан да Турхановын шуды сынаре кушран каймары. Ынайын кекрен хыдылма бұлжаймазан, шак тәнжере урық бұрын мастыпта. Тубадуны бекех ширіппен калары вылышыра. Вара ана тепре курасса кетме бұшлары. Анчах Рудольф темжін урық пірреде ун ятне азын мары. Питчыжы Цюрихран даврынсан тебір далкран тень, хере сімшерле вырынчинчен таратсах гестапына жінсе кайрыш. Термере антифашистсене түсме жүк хыда азапландарна деніне Фанни илдесе илтнетчіде хый күшібе пірреде курманчы. Шавга жунан пірреміш худ пуш казанышне курма дүргелчі. Терме хапхинчен кірсенех Рудольфына хулінчен ярсады треде чулран гасадуна статуе евер хыцадраган часовой умынчен чуптарза иртсе подвала илсе кече. Хвартрах, Фанни, хвартрах, васка тревал. Персымақта аныйт. Эбир Турханова эдем челхи жеварне ужаган эмел бадымыр. Выл калашма тапратры. Анжақ тылмач унын сымахезіне онланмаш. Тада вуны минутран эмел хваджы педетте выл туйми шывырса гаять. Пирін унчен мен кирліне ыйтса білмелі.
Арестантсыне бавырдаган бункерда чүрече таврашы щук. Шавынба следовательбе пуш казансем кондырлада шерледе лампа шудебе узы курашы. Тедем сәрімлі сывлышра пычы. Темле еклендереген пылак шоршы сымсана журать. Рудольф бір кнопкына пусрыде темір алық яри ушілчі. Вара ни чәрі, ни вилі хере, тағыжы шаврага матчаллы пүлімрі сідел хушыне илсе бұрзаларды. Унда да иге жынларны иккен. Бірне штурмбанфюрера Фанни Паллать, куаслы следователь Швайцер. Теприне штурмфюрер формидығынныне пірреміш ход көрчі. Анжақ унымынче немешле вырсла славар выртнынчен выл талма жекенне тавшырса илмехен пулмары. Уйрым сідел хушынче шуры халатлы шын инъекция тумаллы шпритчине бұқсаларад. Ку терме врачы булмалла. Турханов тагундах. Она шыл тухтыресен кабинетінчі креслы еверлі тимір буган шумне чән паявба шықсалартна. Хый вилне жынбекех квагарса кайны. Уколда вечен она ытты майбан нумай асапландарны булмалла. Туды шавары шыжынса кайны. Шара гығырне урлы бирлі чәрсе журса бідерне. Черне вешесенчен юн каплатсах юхать. Манс мақсыне вырысла кучар. Сехри хыпнебе хытсагай нахере холдинжен тытсагалары эммерман. Турханов, Мюллер полковник ташмана судынныне эберлайық білетпір. Канарис адмирал термереларать. Шар вартынлығызыне везем сан урлы мускава ярсадыны. Кала эз онба хыжан дада мінле майба шиғынны. Фанни Рудольф смахизыне вырысла кучарчы. Уйық чиребе чирленешін евер тон білмей бұлны Турханов бір тапқыр херсасыне илтнет меніне мазырларчы. Ондан күшне үшреде сасардық чывашла қалашмадыдынчы. Мендері выл шыппыны итрі арестант хуравне түзеймей кәтнен гестапы шефі. Темле эпі білмен чілхебе қалашад, шавынба немде онланаймарым, хуравлары хер. Кала хывыртрақ үйдузыне вырысла хуравладыр, хушры шеф. Фанни унз махизыне вырсла кучарчы, анчах Турханов тадах чывашлагына калашры. Канариспа Мюллер тада Ковальскибе Матковский ячысене теменші хутта азынныран выл кирлі хыбар білдерніне туйрыш. Тем десенде арестант кудынлашса тымажынде, немешсем онланман чілхебе калашны кына хуплать. Ыйцабыха мінле чілхебе калашат выл, хушы Рудольф. Чывашла, хуравлары Турханов толмач ыйдыва кучарсан. Чывашсем шинчен Фанни мускавра вренне чухне исторбе география урогезенче перрешеш марилнече. Шавынба арестант мінле чілхебе калашныне онланчы. Толмач ун шинчен пуш казансыне пілдересшінче. Шыбақ шав замантра совет полковниген пуже лыста хузынче де выл телерзе гайры. Вратма май шукши, аптраза юкре гестапо пушлыхе. Шук. Кіскен калары шуры халатлы арестантын көшісіне ирксір ұшсабықны хышын. Профессор каланадырық унын сағылдан да улды жижесі хетші вырмалла. Сеанса тепре тузайыртірмеде май келмежі. Мен керліне ұйтса біліні хышын, шак шын сире урық керлі мар пулсан тебір сеанс тума юрать. Анчах иккіміш инъекция хышын выл әмірліхех вран миші вырсагаят. Эммерман чунданах тарыхры. Пичеше Турханова Швейцария ямалла демен булсан, вылына эмел барза гынамар, алли урине турда-турда татса, шыммизене шымірзе, хертне демірбе жундара, бір херхен мезір вілерне булетче. Халі шылне жыртса түзесі жеш юлчы онын. Шук, выл бире малашне дадах керлі булма булдарад, шавынба навлерме юрамаш. Тері выл аслы следователіне шаврынса. Эбір агымендовы бір. Мюллер шинчен сведенисен буғасы ше вғытлыға папкыран калармасыр хывары бірда урығыш пұшлы бір. Она хамалла иледіп, эсір хывырын күленхи әшірсіне тұтыныр. Турханова лазареда вырнаштары бір. Терме шефне калыр, мансыр бұшне она урық нигамбада ан калаштардыр. Фройлен Фанни кайбыр. Сана келе хамлешсе хварып. Шак смақсем хышын выл аллыне шіклесе сыв булашы де хере урамайлсе дұхры.
Хапха умынче драган часовой візіне ялан хибекех ефрейторла саламлаза затре. Вишшіміш сыбык. Тури Австрибечих Словакки чекенже ұқсавырдаған вылтавы живін игі енебе сім вырман кашласаларад. Ша вырманда пинде тұғыржыр херықтватымыз шулхи жүргінне, хыма жүраган заводра ішлеген коммунистсем Ян Жишкой атлы партизан отряджы еркелеріш. Отряджы пызықмар, онда мен бұры де вунулды шынгына. Анжақ вылда фашизмба керешсе самаяқ пызық шедінізем дуре. Отряда буринженітла вырынды судынжықсембе керешме дада тыткынран дарны совет салдагесембе офицерезіне словаккери партизанзем батне ұзатма хушнычы. Шур жол хушинже партизанзем тыван шыржывне ширім иге судынжықран тасатырыш, дада шыр-ширім совет чыныне Словакия ұзатырыш. Унзыр бұшне шавбәжік отряд Совет Союзынжи партизан юхымен штабе бешіхыну ергелері. Барсуков генерал, шивых вғытрах, волтавы дырықне десант. Андарасышын жен білдерсен, чехсе мына хиріш тұқса илмет теплін қадырленчіш. Варманышне, тискер гайксем шывышме жүресе тағырланы, суқмақсем зірбушне немінле шул ер шүкшіре, шыр бүртсем, шар қадырзембе абатшемеш усрамалды складсем, ютшынсем азырғамалламар вырынсыне сынав вышкизем дұрыш. Ту айлымен жен тапсадыраган шылгушада затырыш. Хызембе бір бұлза ішлеген вырман хуралчысыне парашют десанчы келесіне білдерчіш. Кирлі болсан, шул кыдартмада да ытты майзембе бұлшма хушыш. Соколов отряджы операций планенче кыдартны вғытра, Ян Жишко отряденче юлдарсем қадырленен базына пырза вырнашыры. Ташман тылне яма балыртны жінзене тәплі тіріслеші. Анчақ шем ере ұқсақ су кырзыр булмаш десе вырысем ахал каламан болышау. Темле лайық суйлаза пухны ушкынра да шәрік чунлы едем туынма бұлдарад. Шел бұлінде партизан юхымен штабе қадырлене десандын пірреміш эшелоненче де унашкал судынчық тубынчы. Ана була десант умнекетмен черден пызық хырушлық сиксе духры. Тол шудылны жух, туйми шывыраган партизанцене сынав вышки бадынче темлешінсем харгашны тутлы ихран вратры. Игі десантник пір-бірінбе херсех шабышатмен. Пірі чехсен командире Ян Плохотка поручик, кепри Альфред Рунге. Икішне де хыдахлекне булмалла. Чехын сымзынчен юн юхать, кушезем кавагарны, австрийцын тумдире чергеленсе пәтне. Чарыныр, кышкырсы ячевізем батне чупсабыны Соколов. Пәжігачасем бек түбелешме намыс мари сире. Командир засыне илтсен, Рунге кайылла шаврынжыде, шаршыннызен елібе яш тызылзадычы. Анчах урзагайны Плохотка лыпланаймаре. Альфред патне хыжалдан пыжыде хылха жикки бачы. Вара шабышу тебір худ херсе гайры. Илханлы фашист, кышкырат чех. Эсі тек СС шарынже мар, херлі партизан жіне алышыклеме пулдараймастын. Ху езі кам, ыйдать Рунге. Фашистсем бірақсапаны шымма кышлаган едімари, ирзір провокатор. Плохотка чанпеже хирен шагын задраган фин шешіне енненжен дұртсагларжы. Альфред пистолет кобырыне ярсадытры. Юлдашызем чупса бұрсадытман болсан, эш еплевешлене Сибирге калама йывырчы. Плохоткына чексем, иріксір сәдірсе шербүрде илсекечіш. Австрийцем бенемешсем Рунге патне бұхынчыш. Командир юлдаш. Устав хушныбек аллине шелге батне тыцагалары Рунге. Калама ирік парырха. Хайсем шине чексем инжетрен сиввен бақсадын не азырғаман болсан, Соколов візем міншін шабыштагайныне түре хыйтса білмелетчі. Анчақ терлі халық шыннезіне пір-бірінбе хирштерсе ярасмар десе, вол австрийца сымақ памары. Дежурный иккішне де арестлер, хушшы командир. Ондан ман бада кашны халық представителесінчен пірершін уйырса ятчыр. Эсир каланы бектовып, тері дежурный. Мен муре пулны хакызыне шухыша кайры Соколов. Иккіші дақшанақ бір-бірінбе хирішсе бұрынныжы, ку австрийцем бечексем, авылданба хирішсе бұрынның палырымыжы.
Европыры халықсем хушинче национализм сіріме сіверілменха фашистсіне була выл тада ытларақ пушативет. Бире выл хамыры тума анчырмандардыр десен азырғанмалла. Тәріслев комиссии шабыжагансыне пірерін чынсе топрос туре. Каласа барырға рунге юлдашпа міншін шабышрыр. Ыйтреш плоход кран. Юлдаш дедері, көшпүшне чалғыртса пырах рет чех. Юлдаш марвыл, хұружы тышман. Эбі күнда фашистсембе тываншыр жившын таврас тесе хамерікпе келдім. Выл бұр, мана десант ішта вырнашныне немішсене кайса білдермеченчі. Вара хыды дархныбе она сымақпа хуравлас вырынне хылхачик кипадым. Агымен жын бұшланчы берін шабыжу. Вот шан езівізіне. СС шәрінче ашқынны фашистсене. Шере сурсах выршса илче чехсенжен уйрны комиссий члене. Ман шутпа она халех шакса білермелле. Ытлашы вас космар. Келешмері унба немешсем уйрны комиссий члене. Приговоры ежынычен, айплагансенчен иккешінченде ыйдас пулать. Австриец унба келеші. Вара блиндажа Альфреда илсекечеш. Харга шусылдавешінчен вол шапла каласабачы. Ирхине тула духначы. Мана курсан сынав вышки падінче драган плохотка кычык туртры. Эбі ун батне быдым. Вара каскышыне лардымырда малдан пирус туртрымыр. Ундан сисмезре хамрышта журалза үсніне, килде двансенчен камбуррине тада ытты жанашкал немех деп білдермен ябалазем жинчен калашма бұшларымыр. Эбі тури Австрире үсніне білсен выл шак таврара выршечен пулны булманны жинчен үтірі. Эбі ним бұдармазырақ каласа бадым. Чынақта кунда эбі выршеченде выршы бұшланзан да час-часақ келгелесе кайны. Шивықра немеш гарнизонезем пури ыйтрывыл. Кашны хуларах, кашны чугуншул станцинчех кыткапекех ежылдадашы терім ебе. Итлеха терівылман чумарах шушсаларса. Эсі шак тамакран чыррын тухаса шанадыны. Выршыра темде булать, вилессиде, аманассиде, чыррын юлассиде хуравларым ебе. Кушапланде асынзывларывыл. Шабахта тагамжын пушыма педерес келмеш, піледені темле вырыс полковник жын нужа куратпыр. Пір жынна шыласы жын вун зымырда пәтме бұлдаратпыр вәт. Ебі унчине тілінзе бұқрым. Вара выл мен дума жуғышланне тепленрек білестесе юриех міскен лентім. Мен дывас, шыбамырзем шапла бұлчыш бұлы жав. Біріншін ұрық шул жоқ. Кунда келме келішмен бұлсан тұткынри шаршыннызен лагеренче ларсақ тинге дұхмалла бұлатчы, терім. Шук, пыжылдатса калашмадыдынчы выл. Урық шул бұр. Вырши выл пиреде, чықсыне, сиреде, австрийцыне кирлі мар. Немішсембе вырыссем шабышчыр. Пирін аяқрадыр зайылмалла. Мінле майба? Эбіде унбекех пыжылдатса ыйтрым. Эзі вырмандан мінле тухмалыне піледін. Үтізем вранычен кундан тухсатар бірда, немішсене жыраса дубы бір. Хуравлары выл. Вара иксімрейде гестапына дытса барасыран шікленместіні ыйтрым унран. Біртте шікленесім жүк, татсагалары выл. Вырысем кунда десант андарныне, шав десант үшта вырнастыне пілдерсен, візем пирін айыпа кашарыште иксімреде келе ярыш. Айда вештерер хвыртрах. Сана кашарыште, мана кашарас шук термебе. Аншыклен, кашармагына мар, тав дуза укша барыш. Піледіні, кашны совет парашютист чышын немешсем вуншар бін марка дюлеші теревыл. Апыла булзан, айда Соколовран фашистем батне каймай иргыйдар да хывыртрақ тұқса вештерер. Шапла каланы хышын, ебана шуғаран ярсатытрымда командир канаган шербірт батнелле седірме тыдындым. Куына келішмері булмалла, выл ман алыран вешерінешін табашланчы, анчах ебі шүтлеменіне сисреде шабышмадыдынчы. Комиссия членезем бір-біріншіне ебірт бұқса илчіш. Выл сире чынахах фашистем батне каймачанне бұлы дедері, ыйтры австриец. Шук, ман шуғыжа білес тезе гына провокациялі ыйду бачы бұлы дедіп. Чынахах ташмана судын мачанне бұлзан, ебі ұн бачышқы бамар, пистолет багалашны бұлыттым. Шавын хышын плохот кран тепре ыйтса бұқырыш.
Анчах вăл çапăçу сылтавы пирки малдан калан нех каларе. Иккешне куша кушын тратса допрос туныйди булышмаре. Вара комиссия членесем тавлашса кайрыш. Чех плохоткана тюрре каларать, австриец Альфреда. Весем мен калашныне нигамда илтмень. Шаван батчынныне нихшанда пілейме бір. Тере немешсем уйрна комиссия члене. Кундах варзан весенчен хыжы де пулин пире судатех. Хывырах піледер варжы законезем хаяр. Ман шутпа хамыра паны задание онышлы-бұрнышлас десен иккішне де персе брахмалла. Серінбе келішме бұлдараймастып, тері австриец. Рунге айыплы марыне нетіп, шауынба ана персевлерні хырушы преступление тесі жұтладып. Чехта унбегех каларе, анжақ рунге вырынне кына плоход каятне азынчы. Соколов кударынчен нимчен мезритлесе ларныскер, десантниксем хушынче ендешліх туеме шейле тухма бушланыне сисреде, командир авторитетжібе узы курса, әже хый пілнібек татсабама жұтлары. Чынлыха епле дубас Сибирги он пушинче шәне шухыр шуральчы. Анжақ вылына ытты юлдашысыне ұшсабама васкамары. Иккішнеде персе бірғастыне теріс шухышмар. Хамар отряда ебір добровольцыне шешілдімір. Шавынба отрядран туғас дегенсем пире керек хыжанда хызен ереге бех бұрақсағайма бұлдарашы. Ебір нигамада ирксірді цадымаспыр. Плохотка барунге юлдашсем, фашистсем ене чынахақ кушмашуттытыне әнене скилмеш. Шабақта ебір візіне отрядран кыларса ярбырда, пірне ческе будиевицы хулыне, тепрене линц хулыне задыбыр. Шул кытартма партизан зинчен иге вешешен уйырсабама ыйдыбыр. Тері Соколов. Хамыр ушкынраны хузаяны жінзем хушинче чынахақ судынчык пур булзан, ыйтры немішсен жен бірі. Выл күнда карательсіне илсе келме бұлдарад, хуравларе командир. Анжахи бір фашистсем келесе лыпкын гыцелармы бір, паянақ урых вырына көже бір. Эбе иян жишко отрядне кайса келечен, эсир шуладухма хадырленсе дырыр. Приказ паны беге хушса ғучы выл. Десантниксем Соколов каланне ненчіш. Анжақ выл хыйын чын-чын планебе партизансен командывынне шеш паллаштарчы. Терес киліші онба партизансен командирі Столичек. Плохотка барун керен, икі жынчен пірі чынахақ фашистсем енне күшма жуғшлама бұлдарны. Вәзем айыплы-бе айыплы марыне пілмезір персе бірақмада, хывырушкынран хузаямада юрамаш. Пірлетір слезе бұқыбыреппен. Хывыр плана пұрнышлама серемешешін керлі. Пелік шынран тламар. Вишші жандарм зембек тумланчырда рунгебе плохоткына айлзе бұраса пір-бір улақ вырында кетседачыр. Иккежі вырман воеводственче ешлегензен тумтерне дұғынчыр. Қызем пирін арестанцене шул кыдардаган незем пулчыр. Жандармзен форме жүк пулзан, немеш салдагызембек тумланзанда юрать. Тері Соколов. Пирін немешсен формеде жандармзембе полиция мундереземде бұр. Вырынды судынчыксене бідерме кайны жүк, эбір візембе час-часақ узы куратпыр. Хам эбі жандармзен офицербек тумланадып, халде он рольне выляма бұлдарадып. Тіреслемелі десантниксене ебір варман хуралчын шуржы бадынче кетсе тұрыбыр. Шул гыдартма уйырны юлдашсем арестанцыне унда вишісі хеттелнелі илзі бұтчыр. Таваттымыш сыбык. Десантниксем сире малашне шанма бұлдараймашы, шаванба иксереде отрядран гларзаяма ешінчіш. Пілдерчі Соколов стройымне гларзатыратна рунгебе плохоткана. Варман хуралчы зэнче эшлегенсем сире Линск па ческе Будиевицы хулызем хушинчи шоссе шулешіне илсе тухыште ириге ярыш. Уйрыла сумын менде булейн каламалли бури. Шанмашы булзан аншанчыр. Оншын пидех магырмы бір. Нигамшине бұқмазыр мығырда плохотка. Эсирте шапла шухышладыри? Рунгерене итре Соколов. Шук. Пушне енчен-енне сулларе австриец. Эбе сире фашизмба жабышма чунданақ бұлжас денечі. Шел май келмері. Сывы болырынде бұрсырада аны шусынадып. Шаун хышын отряд командирі візіне вырынды жінзем хушынже бұданса бұрынма ядырласа қадірлене суя документсем, тада кирлі жүхлі ұқшапа жеде алы барсақ озаттыры.
Анжақ малданақ калашададылны бек, конвойырзем иккіжіне де алызіне шурым хышне турца жихрыш. Шавын хышын шул гыдардагансем сәммірман баттылылza вырдаган прожекторых анадалла илсе кайрыш. Вырман хуралчен шүрче ушланга херінже ларад. Прожак варребе тызылаган сукмак шав ушланга тухны шырде кывак мундир тұхынны жінзем евішсен хушыбе чупсабыны көрінже. Хальт, хэнде хох, хайярын кошкырчы бізінжен пірі. Шул кыдардагане алышыклес вырынне автомат нешіклері де вырмын шадырдаттар заячы. Вара кывак мундирлесем пожал пеме бушлазынақ шіре үплетріш. Унын юлдажы евіштемізем хушыне чымры. Шавын хышын плаходка ужырақ вырына тұқсатычы. Ан берір, немішле кышкырчы был. Эбір алышыклеме бұлдараймаспыр, мәншін десен візіне шурым хышне дұртса жихна. Хый чынныне каланыне кытардас тезе, выл каялла шаврынчы де паявпа дұртса жихна алызіне дұрт каламадыдынчы. Рунге евіштемізем хушынче жуғалны партизан хышын чупма бұшланычы де, тарса хыдылай маре. Жандарм зенчен пірі она жазақ хуза житрі. Сысна варшмадыдынчы выл. Сире партизан зен аллинчен хыдарас десе, ебір пурны жашырлемес бір шабы жатпыр. Есі пур кужакран хыраны шыжибек тарадын. Айда, ут каялла. Рунге немінде чынмері. Пушне чикреде вырман хуралчын пүрчі патнелле утры. Ушланга херінче тадай игі жандарм тыны көрінчі. Вәсінчен перенялдыне бинтпа жіргені. Пурне деді тұрыры, үйтірі аманны жандарм. Пәрі тарса қыдылжы тепри юн юқтарза вырдать. Ағы унын автоматжы, холбуши урлы жақсаяна автомат шине кыдарды рунгене хузашитні жын. Кызем дадамынлешінзем. Альфред па плаходка шине кыдартса үйтірі жандарм офицер бек тумланны столичик. Татса каламахен, кусын ран бұқма неміш бек туйнат, анжақ сехри ғыпнебе немдечін меш. Рун кешіне кытартры жандармла тумланны партизан. Тепри немешле білетте вырыссем майлы шавырттар загалажать. Сыне даза, славян сыне, вырыс шпионе болмалла. Партизан земвезіне пирін бада яма қадырленне каламазрақ балла. Курадыри икі жеде вғырла бұғашы. Столичек десантник семшіне сына забықры. Рунги пирки вғырла бұғаттені терзехте бұлі. Анчақ плаходка пирки апламар. Хужи умынче ебылдадаган йыдылла бұғаттені терсірек бұлмаллачы. Шуғышлары выл. Шуң, господин офицер, эбе вырысмар, чех, терде плаходка, хыйгунда еплелекнене ним бұдармазыр каласабачы. Шак тымана келішні болсан, хамирк пек сире жыраза тупса десант чинжен білдерні болуттым. Выл мана большевиксен алыне дытсабачы, рунгейінне кытартса хушса хучы судынчык. Эзі дадакам, Альфред раны столичек. Шак үшті жүк каларыш кезіре, тада мінгірлі, ыйдушыне ыйдуба хуравлары рунге. Перен хывындан илдес келет, кала, ядушы вумынле, севен көрінмадырышса ыйтры партизан отряжен командире. Унын кісенче большевиксем бан документ бұр, унда чын ятне кыдартны. Альфред шын хураллары плаходка. Ухтарыр команды бачы столичек. Конвойерсенчен пәрі ронки кісенчен Соколов пана энен дөрі хутне турцағылар жыде хын пушлықне бұрсатыттаржы. Альфред Рунге, СС оберштурмфюрері, пәрреміш группари инвалид, шар службине юрықсыр шавынба госпитальрен сывалса тухны хышын келе яны, энендерю хутне саспағылары столичек. Кунда кыдартны чын хуравлары Рунге. Онланай мастып, улшынны сазыба бұшлары столичек. Эзі, СС офицері, аслы фюрерін шанчықлы хүделевші, міншін вырыссененне күшірін, Черевилене хүделесе елықтаржы, шавынба она пырақса гайрым. Хыюлын калары Рунге. Апла епен, фюрер саншын черевилегін айккен. Шыл видер шығыртса калары столичек. Йоны жадын ерінчік. Эсі хуын ранмаларақ вилен. Кала совет десанчыш тавырнашныне кыдартма бұлдарадыны. Бұлдарзанды кыдардас шук. Мұнашлын калары Рунге. Ана шак судынчык кыдардайме. Плаходка инне пуш сулса хушса хучы был. Міншін десен валы урық шірек ұшса гайры. Чынахи,
плохотканне шаврынчы столичек. Икесегейт каярах десант командире чынахах урых вырына кушма приказ пачы. Анчах хызен базыне парақса кайын булсан да десантник семинчех мар, хышраны хаваласан шитсе дытма булат пек туйнать, тері плохотка. Візем мижень. Сакырын, пуринде лайық хеш жалбур, автоматсем, ал пулеметчесем, гранатазем бур, онзыр пушне, ян жишко ятлы партизан отряджеде весене пулышма булдарать. Унда мишешін пурри паллымар, шағынба десантчине пәтченикен мар, ешлы отряд пабырзадабын малла, канаш пачы судынчык. Терес каладивол, Альфред раны итрестоличек. Шиклешіннің чуне шығырат теші, шавынба вол сире ешлы отряд пухмасынет, севен гүлжерунге. Чынны бемешен тавынмалла, сирін еші паттырзен, пәдім дивизии бе тавынсан да әжінас шук, мұшқылары Альфред. Юлашке худайдадып, десант өштіне кыдардыны бире, сылды малынчы пистолетчебе хымзарза итрестоличек. Хам кыдардып, ябыр-ябыр сазы пачы плохотка. Эсирын аны ненер, выл сире вырманда юре адаштарза яма булдарать. Партизанзен командире пір вғыт шуғыжа кайныбек бұлсадычы, ундан хыйын юлдаш зенжен пірне, Альфреда хураллаганне, айкыра хилзе кайрыде шыпын темскер калары. Юлдашы тюре қылнанчы болмалла, пушне демеші худ сүлчі, шавын хышын икіжі демалдан хивырына бұрсадычыш. Рунге, чынчы столичек. Велезу мен-менде бұлен қалазақ варас келмеші. Хуравлас вырынне Альфред ун енне шурымбе шаврынзадычы. Шермана илзе анырда перзе бірақыр. Ундан яла кайса кунда мен бұлныне бургомистра қаласы барыр. Унда Тоттенкопф дивизиян батальоне чарынычы. Пір ротыне хвыртрақ кунда илзе келер. Тен десантник сене ұқза жетме бұлі. Эсир каланы бек тұвып. Тереде жандармла тумланны партизан Альфреда жүрмінжен автомат кепші бетірді. От шермана, васкамалла булман булсан, сана шак савлермелетчіде ер шүшікки ғуплать. Уда худ, тада деп ретірді ғылына жүрімран. Візем вырманда юқса дұғаған шермана анжеште, хыва демізем хушынче күшран шуғалчыш. Плохотка сиксех чытремеда пратры. Заны унын келбек квагарза гайры. Кына пүрде илсегерерде аллысыне салдар. Эбе шеф патне яма донесени қадырлене вақытра, вол хой камиккеннине тада пирн бада епле келселекне жинжен хой аллыбе худ шырдыр. Эзір хиршмари, плохот краны итрестоличек. Хиршмар хавасланзақ шырып, эзірі донесенире эбе десантыштыне хамирік бек кыдартма келішніне палыртмыржи, итре судынчык. Пур неде кыдарды бір сымақ пачы столичек. Сазардық шырмаран рунге сасылтынчы. Сывы булдыр иреклі Австрий, пер Гитлер етті кышқырчы бол. Шав замантрах автомат кіскен шадырдатса илжі, кыштахран пұжалса сите прейлдінжі. Петре, хыйтеллен мығырдатны бек каларе столичек. Пилікміш сыбык. Ян плохотка шкулда сочинение ширна жухта шаплатыршманчы. Кашны саспалыне оста каллиграф пек шыржаласа игізегет хуши пушашыклемезір шырзаларчы. Юлашки вағытра она хыйн биографине темейші хутта жирдарначы. Анчах вылунда ашы термен надзиратели пулныне пірреде азынманчы. Тада хыйне немешсем мәнле ареслені біркейде тірісіне кыдартманчы. Халя онада, канада пыдарса тымары. Пирин дивизире мобилизации ргбе немещарне лекне чехсем нумайчы, ширчевал. Весене шанма йывырчы. Май келсенех е херлешар енне кучатчыш, е совет партизанизем патне таратчыш. Перехинче сагыр чех шерле херлесем патне тармакалаш садатылчыш. Ебе унчинчен командира пілдердім. Выл таргын сене ареслеме хушы. Хысене кам сутнян пілчірдезе ебе хамада ареслеме ыйтрым. Вара пире наручниксем тығындартыште уйрым блиндажа бұрза хупрыш. Ирхине пурнеде гестапо алыне памат тыла сатмаллатчы. Мана унда каваршысыне тұрышывшыне кыларма хушыш. Анча хебе шапладума алькреймерім. Тул шутыласумен херлі шар наступлени пушлары де пирін ротты пәдембек тұткына лекрі. Вара вырысем пирін алыры наручниксене митинг тузақ хыврыш. Малалла вол десанда мінле қадырленіне, хыйында міншінкеме келішініне жыржы. Мана тене термере ұтлашы иртехеттезе коммунистсем білержіш.
Антифашистсене аттежін тавразым етпей эбе хамада десанда кіртме ұйтрым. Парашютпаз иксенех немешсене жыразаду бадып та херлезен десантне бтерме булшадып, тенетче унчух. Анжақ вырмандан пәтчен тухма хранебе юлда шырамалла бульче. Хамба бірлевешсе келне чексембе немешсене шанмамай шукче. Вәзем пурде выршычен коммунистсен партиен четынында да херлезем енне де хызен ирекебе кушна. Австрийцем хушинче Альфред Рунге кымылагайры. Выл СС дивизиинче жабышна. Оберштурмфюрер тада дивизия командирин адъютанчы булна. Тыткана ада йывыр аманныбе тон білмей булзан лекне. Шавна білсе ебе малдан онба калашсабық машут тытрым. Анчах выл пірледарас вырынне хама большевиксен алдыне тытса бачы. Шам кишіне тар пыжырдатса духитчене хішлері судынчык. Юлашкинжен выл пынжылатты де мінчірніне темлі вулаза тухры. Пидиаван хавасланса юкре был. Кына вулазан эбе камсем майлы пулнини никам да икеленес шук. Немешсем хызене чундан бардан парынны жынзене хаклама пілеген чыға. Десант ыштавырнашныне илсе кайса кадарцан манада тавдума манмеш. Остын булзан выржырада черрен юлмагына мар пуймады булать. Шак шуғышпал выл сәдел хушынчен тухры де алға бұрза жақкары. Мәнгерлі ұйтырып үлімегерсі тоны жандармла думланны партизан. Ширза бідердім илме бұлдарадыр, худ листізіне тұттарзагалары плахотка. Йөре шева қыдардып, керлі бұлзан выл зіре қывыра жөне, тері де партизан пүлімрен тұқса кайры. Сонынжық хыйне ырласа кетнече, жандарм тавдумазырақ тұқса кайны она хумхандарма бұшлары. Мне білдеретші ку, шиклі жуғыш бірзаке жоғын пүшне. Ебі хызем майлыне пілешішке, міншін шабақ сивен бұғашы, тен шансақ шидереймеші пулі. Анчақ мен ширнене вуласа тұқсан икілене сипіде дех, лыпландарматыр шыбыл хыне хый. Ытыладан умай кетереші, пыжырған жывыл тебірзі хетрен. Ебі ширнене вуны минутра вуласа тұқма бұлад, міншін хвырттақ ченмеші жи. Ларса да каллемаллы утса да йылықры, аптыраны бе сақшыне выртса да бұқры, ошлыпланмары. Юлашкин жен кандық карыне ұшры де тулалла бұқры. Он кымылне тада ұтларақ бұзырында растені бекех шандалық бұзылнымен, лапқадыман шуны бе шивықры евеш семде көрінмей бұлны. Пан плахотка айдар сирек дейші, илтінже шурым хыжынче. Судынчык жандарм чех чілхібе калашны не илтсен, хыды тәлінчі. Эзір пирінбек калашмада біледірі, ебылды кулыба шишсе илчі выл. Керлі болсаны вырыслады бұлдарадып, удар пұшлық сәмкетме юратмашы. Плахотка да дадемске рыдашынчы де жандарм автоматне хымзарны чухнехебек тытныне азырхаза пүлімрен тұқма васкары. Ошвыртмаш кызым батне шухышлары выл. Тул сырада дышмана курашы булмалла. Ебе ширныненен меріш бұлзан, хам хызен тышмане маррыне мінлемай бағыдардасшы. Шак вақытра юна жаралық яри ұжылчы. Кәрір, сивенгалары суя жандарм. Плахотка хыйбе мінжін шавдері сивенгалашны шинчен шуқышламада үлгіреймері. Пушнешіклері де питрен вері жуба сапны бек кайылла туртынчы. Анчақ шав замантрахына иккен ярзаты трыште алысыне шурым хышне туртса жихрыш. Пәттрім шишсе иртрі ұн бұжынче, шылны шугах, бұжым пәтмелбек пәттрі. Сәдел хушынче пилігін ларашымен. Кере-кере жандарм офицербек тумланны столичек, унран сылдым енче Соколовпа рунге, солаға енче Совет Союзінжен пірлевешсе килне иге чех. Соколов судынчык шине чундан тарықса бұқры. Шав замантра унын шак едем девішне шуғатны жынна тадыгын туртса журас келчі. Анча хый ағал боец мар, командир иккенне астуны шеш шапладума чарчы. Валерезех пулсан ына совет шиннинде. Немішсембе австриец сенде мар, хыйн енде жызен вілермелле. Аза илчі выл малданақ шутласа хуны шуғыша. Весем айыпланы пуриншыде видемлех пуле. Ян плахотка. Типчершіне кылар забырахны пулыбек пашказа сывлаган шынжіне ерінсе бұқса каларе командир. Шар присягине постнышын десантник сен списыгінжен каларадып. Уйрылы ченменде булен каламалли пури.
Судынчык хыйыншы бешакшин аллинчине сисреде тön сірімебе минрене эненеген алтариумынче ере бушапны евер чыргушлензе ларчы. Ундан сәдел хушынчы жынзем енне шаврынса тарғасламадыдынчы. Юлдашсем, анвалерір тарғашын кажарыр мана, чыррын хыварсан әмір большевиксене булышма жандарадып. Вăл вăхытлы хашыпланчы де хыйне айыпланагансем мен галаса кетре, анчах лешсем нимде чăнмереш. Мана хіргенес шугынде изир, апла булсан чирлі мышырымба, иге пәчі качамада булин хіргенсемірчі. Эбе вилсен візем тылыха юлашы, тархашын хыдарыр изир візене шагинге крен. Шапла булмасыр, чытсадраймары столичек. Хывына чузене шелледен, пирінне вара чірлек тубыға хумада хадыр. Шуғышласа бақха, хугунда карателзіне ертсе келіне булсан, пирін арымсен биачасыне тылыға юласыран кам хыдармаллатчы. Мен калашмалли бұрынба? Тері комиссия члені пулны чех. Шерепрех туратран кудын шагаста әжде петрі. Плахотка хыйне ендешізем шелес шукине сисрі, шавынба Соколовын кымылне шемшетме құтланза бақыры. Командир юлдаш, уненнелле теллері выл шывланны көшісіне. Совет халыхепе жексем хушынчи, әмірхи туслық ячыбе телмередіп. Мана мәскін чеха, эсирде булин хіргенсемірчі. Сан еши судын жексем жын эбе командир да юлдаш тамар. Шавна ялна хасырадыд. Пирін халықсем хушынче, әмірденбе бұраган туслық тышмана хіргенме ирік памаш. Шабақта сана хывын енде жүзен алдыне барадып. Илерде хывыр пәлінебек суд та бар, чехсем жіне бұқсағалары Соколов. Ара, урны етта мен суд тумалли бұр, тері столичек. Йыды йылыбе бұрынжы болсан, йыдыллах вилдір. Тұқса шағы біреппен, Соколов юлдаш, әзір хершмари. Уныншы бейсерін алырда, мінді вастедір шавнадывыр, теріде Соколов сідел хушынчен тухры. Юлдашсем, әзірменле жұтладыр, хыйын отрядынчи партизансембе чех десантнигісенчен ыйтре столичек. Шагас, судынчыға вилем. Терес, уншында, ыты судынчык семжінде урок пулдыр. Тереш чехсем. Ултымыш сыбык. Плахоткана е отрядре урышыннан тұрыжыв жіне кылармалла буласы жінжен нигамда малданақ шоушлаза хуманчы. Шанба операция плане бурнышламадыдына сыже, ирксерек бір талық кая юлса пушлама лекрі. Шерле транспорт самолеты десантын иккіміш эшелонне онышлы андарзах варчы. Кунда радистпа поварзыр бушне, командирын политика енебе ишлеген заместителі тада тұхыр боец пурде совет шыннызем. Отряд падембех пір жіре бұғынны пурнеде ғавасландарчы. Пәріміш эшелон режинзем, тенчеш парашют пасиксе юлны юлдашызыне, энерденбе мен бұлзайыртнене қаласа барашы. Соколовта комиссарова юлашки хыбарзембе балаштарчы. Замполида уйрмах плахотка әші хыды хумхандарчы. Сисімлехе пірмаяқ шивчлеце бұмаладетпір. Анжақ хамыр реде күн жүдібек ташман бұрзагенине пәриде вғытраз исмен шуғышлангаларывыл. Пыратха ташмане айвандарақ бұлны. Унсырын иксімір күндамар гестапо подвалінче гына тел бұлмаллатчы вет. Анда кала. Алы сульчы Соколов. Аватмадыдынны чық яшка хураннелек небеге хлегеттімірінде. Анжақ манжутпа тышман әжін маннын сылдавы выл айван пулнынче мар, и бір унран ослырақ пулнынче. Еплече еленчі выл. Аллалек сенде хурашленбеге ғавынчы. Шабақта бір она тұрышып жіне қылардымыр. Замполида командир ытларақ мұқтанны бек туенче. Шавынба вылына әшінжен шеш калаштарма дұрышы. Хый ыйдузем бачы. Мінле майба. Соколов суя жандарымзем жінжен калаза бачы. Курадыны провокатора бір хыйын хеш пыжалы бек шапса аргатырмыр. Тезевешлері выл хыйын змахне. Шындерегенсіне суд тумашы дене әлік хижінзем. Эсі шындерні шавынба сана үпкелесім жүк. Анчаханман большевиксем тереслесі шрених шанда провокация мелебе узгурмашы. Камо хыйын юлдашы зене шапла тересленешін женілцен, Ленин мен галаны не пледіне, ыйтры комиссаров. Камо пирінбек тышман дылінже мар, хамыр жывра, милицибе следствие организем бур жерде шапла тереслене. Кунди условизем урых,
Ташман агентуребе керешме государство аппарате щук. Пирін уя тымар яма элкерне шум гуркне, хамыр алыбах какламалекет, тере Соколов. Соколов пужарулышын болныне комиссаров тақшынақ білет, шавынба урық тавлашсады маре. Мінді вас, шуғышлары бол. Шамрық раха, қыткызыдыва, татса баричен пуш тавра шавыргаласа бұқма керліне хынықмал греймен. Шавы темле пызык чырмавды бұнсан да аптразадымаш, евырлықран тұқма майду бадех. Ташман тылынче эшлеген жын ку темрин де паха демелле. Рунге бергеменле шуғышладын, ыйтрызым палет кыштақ шуғышлазыларны ғышын. Она шанма булади. Он берге кунда келетчен де иккеленменчі. Халі плахоткынан тыры жившенекларма булышны ғышын, хама жанны бекех шанаган болдым. Вақыт ылдын бабірек теші, варшыравы ылдын ранда хақлы. Она уйықпа е эрнебе мар, талықпада да сехетпеде мар, тебір жүхне минутпа е секундпа гына вишмелекет. Десантниксем шавналайық білеші, шавынба разведкана яма балыртны жынзем, тұғыл шудыласа кетмезірек шула тухрыш. Бірем жушкына игі жеқпа пір немеш кечі. Вәзем госпитальрен сывалса тухны салдақ сәмбек пулса, чейеске будиевице хулыне шитмелледе, конспиративлық ватерде вырынды коммунист сәмбетел пулса, малашне мен думаллы бірге калашадылмалла. Икім жушкына Герберт Гроспа, Курт Либерман, пірі австриец, тепри немеш кечіш. Отпуска яна салдақ сәмбек пулса, Линц хулыне шитмелледе, унды антифашистсембе шихуну ергелмелле, тада рунгедыванезіне шак кунсенжех Альфред келе таврынма бұлдарасы жінжен білдермелле. Отряд командование везіне керлі документсембе укша денге барса затры. Хызіне паны ішсене иге ушкіне де план рагдартны вақытра бұрнышлары де десантниксен базыне чеберех таврынжы. Чески будиевице хулынжы коммунистсем Австрия Чехословакия чиккинжен инжехте марлараган шывыр авдан ятлыху бахра ишлеген антифашистсен ушканне десантниксене булышма, тада отряд командованине кызыкландараган хыбарсене пілдерсе тыма хушна. Линцы кайны разведчиксемде хызенешне онышладуна, анжақ ыры хыбарсембе бірле узал хыбарда илсе келчіш. Альфред Рунгин келінче пызыкингек болнымен. Уйық шуры кайрақ неміз зениткезем союзниксен евір бомбардировщикне вуд тивертне болны. Летчиксем парашют пазикне, вара шунаган самолет шыбах Рунгезем бұрынна киве бүрчіне үкнеде пәдембек ішсе андарны. Шав жұртра бұрынны вижешем ери вунза ғыршынран піриде білімрен шылнайман. Унашкал хыбар эдеме епле хуйхырдасы каламазрақ баллы. Альфред конебек шербүрттен тухмары. Юлдашсызем ебатма, лыпландарма хтланзабықны де, абада ченне де булышмары. Выл кашченех вырындан тапранмазыр хутланзавырды. Анчах вăхыт, чи ыста тухтырдени хальчен де вырынлы бүлчі. Вуны сехет хушини гамба калашмазыр пәтчен хуйхырғына хышын, выл кыштақлы планчы де хыйех Соколов патне бычы. Варшы пур халық сәмжінде чипызык ингек. Ана хывыртрақ підермезен вылхый бире пурне де підерме бұлдарад. Шак самантран пушлаза, варша підерме чырмандараган фашизмба пәдім вая хурса кірішсі маншын пурныштіллеве бұлсадырад. Калыр задание хышан гаймалла. Ытлашы васкама бір, тері командир. Каныр, кыштақлы планыр. Канса шидеть, ирхине шуладухма булдарадып. Унчен хамырын шивых вғытра мен думалыне теплен сүтсе явы бір. Юре, замполидачыны біріппін, келішрі Соколов. Шитчіміш сыбык. Тұхыр сехеттілнелі, ян жышко отрядінжен уйрзабаны шиғынушы Альфреда Линц хулыне гайаган автострадышыне илсе тұхры. Тәрлі автомашинызем күнда пиртер деген оза евер вәжімзірек каллы-маллы вәтлетсі ирдеші. Ибір вәзенжен пірне чарын задымалладывы бір, тәрі партизан. Вара есірім ауылла удырда, шыралы метрда чарын задырса сасыламадыдыныр. Хыш шоферда бұлін ларца каядех. СС аслы лейтенантчы вырман варынчы шулшынчы міншін пәтчен утса жүрені бе интересленсен, хамыр чарсадыратны автомашины шинчен андым деме бұлдарадыр.
Шаплагаланы хышын чех шулжине череп деген еплешім аққыларза хучы де рунгебе бірле вырмана керседачы. Кәже хыжалдан рейза тухна автобус кірлеттерзе келіне көрінчі. Онын малды ураби череп шине бұрза кәжі де баллон пыжалбені бек шаплатса жүрілчі. Нимдумада жүк, водителін ирксірех автобуса жарса баллон ұрыстарма лекрі. Шавна курсан Альфред шамрак чырырсем хушыбе тызылса вырдаган сукмак тұрық, линз еннелле темейші минут утраде шоссе жіне тухры. Шыбақ шак вағытра хыжалдан курбун тұрылы БМВ әріхтерзе келіне көрінчі. Шалда иккен ларза бұрашы, иккіші де шаршын низем. Манавалли де вырын тобыняға тері де рунге алыжықлері. Вара хывырт шиштерзе бұраган автомобиль тормысне череклеттерзек чарынчы. Чырмандарны жын кажыр уйдадып, эссес шарынчы офицербек тумланны рунге машина батне бұрза честь бачы. Линца жидичен сиренбе ларса бұма пульмежи, фельдші хыну машины жіне ютчынналартма чараш де эсир хамыршын шаунба керзелар репин, халыға ушсагалары эссес унтерштурмфюрері. Рунге керзелар санақ БМВ малалла ыткынчы. Эсир баллон улыштарма чарынна автобус шинжен бұлыға ытры унтерштурмфюрер. Инче трен келедері бірін хулана. Рунге унчине шаврынза бұқры. Шаврагасын бетлі, кажыр сымзаллы, чалыш күшлі шамрыкшын, она кужак шүрейбек туйынныран выл кыштақ кулзаямары. Шав автобусралар забынычы, виші талықлар мадыма білмезір васкадып, выл бұр шыбақ тыван хулана бұрза кере сумын чарын задычы. Эсирде линсран еккен, кунда тыван земде бұлыға. Пулны, хам госпитальре тын білмей бұлза выртны жүх, пәдемшем ебек шунаган бомбардировщиға не бұлза вілні деші. Шавын жинжен тепленре хыйца білесте, мазар жіне чечек шехе гайза хурастезе васканычы. Унтерштурмфюрерба шофер пір қарызақ Альфред чине бұқрыш. Гер оберштурмфюрер эсир Альфред Рунге мари, телінче СС кәшін лейтенанчы. Шавы манаштан балладыр. Балласа балламастып та, тыванырсем еплевілнен жен тапшыр заилдім. Уйық шүрі гайрақ шав хурлықлы хыбар шинчен пәдім хула қалашры. Ончук серейден умаязынчыш. Ывылне вырсем, ашамышне американцем вілерджіштеріш. Эсир аманны гына иккен. Евір аманны жав. Пір уйғытларақ вилімбе пурныш хушынче сехет мая неге евір суланзадыны. Юлашкинчен пурныш шындерчех, анжақ тебір худ строя даврынма май келмері. Меншін онланаймары унтерштурмфюрер. Шар службене юрықсыр дереш тухтырсем. Ним думада жүк, ташманзембе херсе жабжас вырынне, иншетри тылра шығыр шыртсе бұрынмалы кедінде, асын сывлам бекки туре рунге. Шабақта сире ыры баам санадып, эсірвет Гельмут Крамер наци героин адъютанчы пулны. Үштан білейдір. Таванырзене бұдарны жүк қаларыш. Хавырунба бірле шабышнаранақ, вәсене мазарын чи чаплда хизеплешінзене бұдарны пайне, мрамырдан кассадуны палықларцақ бұдарчыш. Епле теле лейзір. Аттианнене хизеплешінзембе юнажар бұдарны жыны? Херхюн кольжарунге. Уншын шешмар. Пуринченітла Гельмут Крамерба бірле шабышма түркелні жын. Унбек батырба бірле жабжасы кашны немешшін пызык чыз. Қалырға, вол чынахақ перінзе вілней. Чынахақ, дивизия штаб нехерлесем шавырза илсен, армия батне ширу ширжеде кушымын жех перінзе вілчі. Велесумен мінді бұлін қалари. Шактамы кран чырын тұқма май келсен, ман ширыва савны мұшырыма гайза бар, сывы бұл тузым, Хайл Гитлер. Терде пистолетне тонлав діліне тұтса кераслеттерджі. Эй, туырыжам, күш пүшне ялдырдаттарза кышкырза яджы шамрық офицер. Ағалден марынде фюрер хый алы бұсса баны некрологра пұрынаса да патырла бұрынчы вилесе де патырлах вилчі десе жырнычы.
Шапла калашсабыны бе вғыт иртнисізін мере. Ага БМВ Дунай живе урлы хывны кибербе кашреде хула видер тухаган теп магистральбе конвой решинчи бек шываган автомобильсен кәдевне бұрса кече. Сире ұштандар захвармалла, үйтірі унтерштурмфюрер. Виннерштрассе херехтыватты хуравлары рунге. Фрау Крамер бурнаган особняк умней. Шавында эсерына еплепледер. Наци героин толы хармеш табурныне кам білмеш, күшізіне ялдырдаттарса илче шамрык эсэсовец. Фрау Магда кыштақ шымылтайрақ бұлны бұлсан, убышкине хезеплегенсем шав шурттан тухма білес жүк. Анжақ вильні батырын мұжыры шивықтываны зембе вырынды пушлық семзір пушне нигамада ежынмаш. Эйбір шамрык нациссем фюрерын шанчықлы генералі бұрынны керменюмын жен утса ертіне жүх яланақ чеш парат бар. БМВ вырынды аристократсем бұрынаган урамдыр хірлеттерзі быжы-быжы де эрешленсе дуны темір гарда жынчы иге хутлы кабыр шурдумне пырса жарынчы. Шагындайы үйтірі унтерштурмфюрер. Шагында, авы бригада фюрерын херебе ывлі юркелеткеді вашы. Кардажын жевілягана жазым жіне кыдартыры Альфред. Эрика, Макс, ыргон болдыр. Шуры капюшонлы херлі куртка базен гер жылавар дығынны хераджа выляма жарынса урамалла бұқсаты жыдыжде хыйне жынне офицера баллары болмалла. Калинкерен чупса дұқса тюрегіна ыдаласа илчі. Макс, пыха, пирінбадакам келіні, хымыр керек тұғыныран, уба жүребек көрінаган шылленне шаврынса кышқырчы был, лежі апы жыдаланы жынна палаймары болмалла. Иге веші удым туры де табақ чарынсадыжы. Анжы клейн, кил хистері апыжы. Альфред печевет ку, астывадыны, вежім жулканма келсен, иксіміре кімі бе ярындарнычы. Бәжігача кемебе ярынныне тақшынақ манна. Анжақ Альфред Питчейденіне час-часақ илтіне бірге автомобиль батне жүпса бөжі. Вара офицер ынада тевір аллы бешіклесе, пішні жырлабек херелсе кайны беден жен жүптуры. Унтерштурмфюрера шак картина хыйларца келіне шынчынахақ Крамер адъютанчы бұлныне сымақпа қаланын женде, әнендері хұжызем кыдартның женде лайықрақын әндерчі. Шавында бұл устава бұсса фельдъегер машины жіне ют жынналарца жүрені жын айплас шүккене ынланчы де, иге ача шыклесе драган офицер жіне тақшанхи тузы жіне пықныбек ұшын пықры. Гер оберштурмфюрер чынчывыл. Перін каймалла сывы болыр. Фронтовига хизеп тунышын тавда бұш. Сывы болыр. Хайл Гитлер. Фашистла заламлары бол урам кәдесінже драган постри полицай хысем жіне тенгерзе бұқсатыныне курса. Шак вахатра кардышынжен юрбеге бек шапшуры керек тығынны чечен пүсілі кернеклі херарым дұқсатычы. Анне жем, кеміл шыңғырав бек яныраре Эрик қызасы. Пирн бада Альфред Питчегілчі. Хайнеларца гилне эсэсовец спасу булашны жух, рунге кабір жүртенне шурымба жаврын задынычы. Шаванба кардышын жен дұқсадыны херарма курмары. Халі каялла шаврынжы де палырмалла хирелзе кайры. Альфред, хаклы дузымыр, эзекшігу, есанын лештен жерен келседіні чуну шейші. Шуры дудырба күшне жыла-жыла калары херарым. Рунгерна хиреш хывыр тұтса бұрса, аллыне шүхе перчетке видерек чуптуры. Келесі чынахақ лештен жерен келіні демелі. Анжақ санумында вильні шын чунемар. Шынны хыйтырать. Сывы, фрау Магда. Хамранда фронтри тузымзен женде херюлле салам. Епле савыныш, турыжым, епле пызык савыныш. Офицера холінжен тыца чывілдетірі херарым. Ебірвет сире, гельмут пайық сире, шуғышра пір шыдығақ бұдарны. Эй, Мадонна, сан тивледюн чынахақ виші жікки шүкмен. Шывланны көшізіне пілделі-тілізі құшса хочывыл. Візем хулран хултыдын жеште, Эрика ба макса шавытса пүрде кәжіш. Вестюбілері візіне таршызем кетседіні. Ман вильня можырымын адъютанчы. Альфред чене кыдарца каларе Магда. Вол пирнжын тақшынақ шевықтыван бегех пулны. Сирнена ман твана хизеплені бегех хизеплемелле.
Аршысем хыйсен ячысыне кала-кала пуштайрыш. Ундан килхуши хыйн хыныне убышкин кабинетне илсе кәчеде тумдир улштарса тăхынма тесе урх пүлме тухса кайры. Ну, хаклы туузым. Кушкыс кишине пăхса хыйпе хый калашмадытынче рунге. Шак самантран саншын урых пурныш пушланать. Кунда яланах пірле керешме хадыр юлдашсем юнажардымашы. Ташман ежінче езі пір бітчен юлдын. Фронтра сапер хыймерінче піррешеш енышат деші. Санын пірреде енышмалламар. Міншін десен сапер енышсан хыйшеш міні жіне лексе сірбінсе гаят. Эзі енышсан десантниксем дебедеш. Турханов та иреге тухайме. Ослы дынлы, үзімлі де түзімлі бұл. Тимліге ан жуғат. Яланах сығыдыр. Сакырмыш сыбык. Абатхышын пурде хытлы будуара пухынчыш. Килхучебе унын ачисем уяврибек кавыр думланны. Пәжік Макс тюрех хынабатне чупсабыжыде унын чыржи жинех барзаларчы. Эрика баамыжы вәзіне хириш диван жине вырнашрыш. Вара пір тапхыр пурде шыплансаларчыш. Выржытченхи бекех асын сывлазаячы мағды. Чынахах келші рунге. Манчыр жешін жешеш Эрика вырынне Максларать. Фронтра жоқ сирін пирінбе шаплаларас келетчі, ыйтрахиража. Пейделарас келетчі. Анжа хапла буласа эбітіл кредетіленмен, тунмаре Альфред. Эбір тілленне, тере Эрика. Альфред пичу пирехерхенет, чырын юлзан выршықышын келзе бұлжадех, тетчанне. Шапла вет? Амышне биденжен чуптуза ыйтрахері. Шапла херім, шапла, ана шурымранлып каре амышы. Альфред пичу пирей инге креман маре, май келсенех вештерсе жетірі. Халі ебір унран ажу жинжен тепленрек каласабама ыйды бір. Атте вырыссене нумай вілерней, ыйтры Макс. Сахалмар. Шиденсе жетсен, ебі візіне тада нумайрақ вілеріп. Кужа горын ман тышмана пәчік чышкебе юназа каларе фашист ывылі. Макс! Үпкелеген сасыба жарчы вылне мағды. Шин вілері сывыл ажайжы мар. Альфред калырха, Гельмут вырыссен парламентерне вілерне деші, чынахах и шавсымах. Чынахах, выл хушныбе шуры ялавшыклезе келеген парламентерзіне пулеметран берзе вілерчіш. Перін дивизия унчух, Карпатта візем урлы кашмалды бірден бір шулады цаилнычыде херлізіне Чехословакия бұрзагеме чарзадыратчы. Но май юндықса жабышны хышын візем пире пур енчінде шавырза илчіш. Халенде перін тұткына барнасы е пуринде шабышыра білес сігіна юлчы. Шетменніне снарядсембе минызем пітсе жетіріш. Вара вырыссем парламентерзіне яджыш. Мен дума, ылланай Мария Эрика. Везен генералі шырны шырыва сан ажуна бұрзабама. Вырыссен генералі мен шырнычы. Вăл пире ниму сызыр шабышса вилетчен тыткына барынса шылынма жыннычы. Апла дума келішмезен ағал жынзыне де бұлен хуларан тұқсағайма иркпама ыйтнычы. Мен жын, тада қылнанай марихиража. Эбір тыткына барынаймазан пирінбе бірле хула жыннызем де вилсе бетме бұлдаратчыш. Атте келішмері? Келішмері. Гельмут кынамар, ытты офицерзем де келішмеріш бұлі. Ыйтрымагды. Ытызем бірге каламахен, перезем паранашын марчы, тепрезем алызыне шеклеме команда баратса гына кредетчіш. Бригада фюрер хыравшызыне шылмалды мел тупре-тупрех. Мінле мел выл. Хызен парламент теорезіне вілерніне ташман нихшанды качармаш. Бригада фюрер вілерме хушы. Вара пирін ирксірех чунду гечен шабышмалла бұлчы. Вырыссем пире тұткына елес жүктезі жұтларыш фюрер салда кезем. Візем шабышрыжи, ыйтры Эрика. Шабышрыш, анчах вайымырсем танмарчы жав. Вырыссем хулана бұрса кечіш. Кешех штаб вырнашны біліндашсыне де шавырса илчіш. Вара ашу юлашки шыру жирчі де перінсе вилчі. Камбатне шырны вылхын юлашки шырывне. Хыды кызкланны беч треген сазыба ыйтрымагды. Кампатне булдыр, сирін бадан де, агывыл.
Кагыр шумынчи мундирка синчен твады бая хушлатны худ листы кыларзабача рунге. Магда убышкин почеркне лайық білет. Шак худ листыне Крамер чынаха хыяллы бешірніне курчыде малдан ере-ере шыппын, ундан сасыба вулаза тухры. Манын савнымы жырым Магдалена. Барсуков генерал каласа шырдарны чешав Широва. Шировым санбатна теші дейме калама хен. Шанчык шук пулзан да хам юлашки региме худ шине шырза хвармазыр, шут тінчене бұрақса кайма пулдараймастып. Астывадыны фюрер шаре хамыр жеге урлыкашса Австрие Германибе бірлештерсен эпир чунымырсем дүгетчен аслы Германишын шабышмасы мақпадымыр. Шаусымаха эбе ширіп тытрым. Халі тадықлы саман читрі. Тышман шаре ман дивизия шемірсе тықры. Анчах чын-чын фашист тыткына парынмаш. Шавынба шак шируайне алы бусны хышын хам ирікпе перін севиледіп. Мен бур-бурлықыма саналуна барзақ варадып. Шел санадада юратна жамсыне юлашки хутта булин ыдаласа чуптума май келмері. Оншын анып келеш. Аслы фюрершын волтуны пинчулых рейхшын вилеси кашны эсэсветшын чиста пызык телей. Шаунба хамын вғытсыр вилмелле пулнышын кулянмастып. Ана шынсынчен ан бұдар, пурне де пілдерме дырыш. Урых кача антух, ажаземшын пурын. Веренчер, эдем бульчер. Кужырыва сана ман адъютант, хыйчеррен юлзан пырса баре. Эбі ана чи чорсыр офицерсіне пұқса тышман унгене татса тухма хужадып. Вол шанчықлы жын, тыткына барынас шук. Выржығы шын хыйдеман бекех пызык пушлық бұлма бұлдарад. Вара унчух макса уналыне бар. Маны ывылым офицер пулдырда эбі думал грейменніне тудыр. Сывы бұлыр, шуғышыра сире ыдаладып. Хайль Гитлер, санын мұжыру, Гельмут Крамер, бригада фюрер. Широва икіміш худ фуласа тұқсан, Магда диван жіне түнсе кайрыде, әзгілесех мағырмадыдынчы. Унхышын херебе өвілде ерсе ядыш. Лыплан Магда, алыне унын веттен жітреген шүрмешіне шәбішін хурзагалары рунге. Вилне жынна күшүлдік небет ебір худ жердеймін. Мен двас шыби шапла булнын де унын, туры ширнынчен иртме шук деші. Шак сымақсын елтсен, херарым чынаға қылыпланчы де диван жинжен тұрса көшісіне жылса дейбіттірі. Тавда бұш тузым, Альфред алыне ұшынды цачымырдары выл. Шыби шапла болчы болышав, выл бере бұрақсаға ренде. Эсі де болын апланду, тархашын. Альфред пиче чынағақ бірінбе юлыр, ына бұрзағыдалары Эрика. Юратны пушлығымын ажисемшін, әбі тем думада қадыр. Аллине черепатне дыцақ калары рунге. Анжақ ман хулара юлмамай келмеш. Бірін кел еш сарымсыр вілнешінчен илтне бұлен дейзір. Ман күнда тыван давражы де пурлықта пұрынмалды кетесте жүк. Зальцбургра мучи бұр. Выршы бітечен шавын бадынче бұрынмалы кет пулмалла. Хамыр батра юлыр, терде Магда тұрук херелсе гайры. Чынақта күнда бұрыныр, телмірже ерекі. Ебір Макс ба иксімірде сері юрадат бар. Юлыр, юрадат бар. Апыжын хышын ахрымбек илдінжі шыллен засы. Ажасем шапла телмірдіне елтсен, аслысем бір-біріншіне пықрыште, сымақпа галас шуғыжа ұшын кулса білдердіш. Тұқырмыш сыбық. Шардан таврынны шынын комендатурына кірсе учудадымалла. Альфред шавгунах эссес шаресен комендатурине каяшынчы анжақ Магды чарчы. Анваска теревыл. Халі инвалидсіне дете бір худ шарайлеші. Эсі бұқма ширіп сылықлышын бекех. Шауын басана түрек экспертсен комиссине яма бұлдарашы. Унда вара урашынче тыма бұлдараган аршынзыне ним уямазыр пыжалды тарашы де фронта алсадашы. Эбір шавингекрен қыдылмадырышы бір. Мінле, интересленчі рунге. Пирін халі хыватлы хунды бұр.
Ман йымык гестапыра ішлет. Шефе она кымыллать. Выршы хышын візем венчететіма қадырленеші. Күр документусыне кайса кыдардып. Візем бұлшма келшмесен. Келішешех. Йымык маншын тем думада хадыр. Шефе вара пөдембе хуналлинче. Магда Вагнерзембе иммермансен шем езем юлашки шулзенче пір-бірінбе епле тажы шығынныне самаях теплен каласа бачы. Гестапо даврашын жен май келіне даран инше трен бұрын царитмелетчі де кампылет тен халхенче унды чунны лизембе палашны хамыршын узылы пуле. Шуғышлары рунге. Вара партизан юхымен штабынче тузабаны документсене херарымадыттарчы. Гестапыран ырдыне кетме жүккене рунге тақшынақ білет. Шабақта халхинче әшін ассы бірге ытлашыек шуғышласы тымары. Міншін десен унын документчесене пиде ұстадуны. Шав худсем дырық Альфред юлашки шабы жүра евраманны хышын игі уйғытларақ немеш госпиталінче сывалны. Унчинчен калаган справкаба шар службинчен яланлыға қыдырма хужаган заключение десант чуладуғазумен пәрерне маларақ шеш херлі шар слова кередыца илні немеш госпиталін блангізем шіне шырны тада госпиталь начальникебе теп врачне алып ұстарны. Унсырбушне Барсуков хушнебе совет врачызем она эпилепсий черне симуляциялеме бұлжаган эмел барзаяны. Суя документсене енмесен юла юпма бұлдарадып, шуғышлары Альфред. Вара эбе чынахах чирлі бірге гестаппыри пуш казанзем гына мар, оста тухтырзем де икіленмей бұлыш. Шак шуғышпа лыпкына хызатсая жывыл магдына. Тури Австрий климачы шемше, тебір жух раштаврада ожытса бұрахат те юрирілме дыдынат. Херехтыватымыш шулда да жапла бұлчы. Шерлегіна шілдімана ақырнычы. Ирхине шандалғы жытрыде урайынче юр нытырдатма бұшлары. Үнбек чухне ача-быча юрба вылять. Терлі келеткедіват. Автобусем чарынны вырындан таврынны чухне рунге магда ажесем юр келетке думадынне курчыде вәсем батне утса бычы. Альфред пиче пулышыр, чэнче юрчымырки Ивандараган Эрика. Манада пулышыр, тилмерчі Макс. Австрийшіннізем искусствына юрадашы. Ача чухне рунге хыде скульптуры сталықне вренме метленнечі. Волтымран еваласа туны терлі чырчунсембе эдем келеткесіне шкулда вренегенсен пулдарулықне кытартмаду сайр тереген куравсене де піррешеш марьянычы. Пірі гимназия директорын скульптурылы портречі, халі де учительзен бүлімінчелар аттеші. Шавна заилзе Альфред юргелетке дума хавасланзақ келіші. Вара Эрикаба Макс тада везен гувернантки юр чымыр кезіне еваландар забадыш. Выл везене керлібек вырнаштар забыджы, шара алыба лыпказа ягатыры, евішші жібе касати кеслері. Нумайчен бігензе ішлеріш візем, юлашкенчен нем кабашсыр юргубенчен, сезінмезірек илемлі юр биге бұлсадыжы. Вара хыды хавасланна жазем, аяк-карак кайсатыжыште, хызене шыбе мұқтанма тапратырыш. Пушне ебе еваландарны чымаркаран туны, тере Эрика. Алысыне маннын жен, хушса хучы Макс. Эзир он сынешіне пăхырха, тере гувернантка. Кама зилдерет вăл? Пирін аннене, пырвғытрақ савынса тада теленсе кышкырса яжы Эрика. Чынахах аннебекех, хавасланса юкре Макс. Эдем бұртынне патрак юрдан тума майгелесіне эбі азада илменчі. Шел шандалық севитмезен выл часах ирілсе бәді асын сывлары гувернантка. Шак вғытра хап-хапатне вершіне Мерседес бұрза чарынчы де магдыба ямыге тухрыш. Анне даврынчы, сиккелеме дыдынчы Макс. Келірха келір чынчы Эрика. Шак юрби кешіне бұғырға палладыр ена. Апышыбе еміге бұрзапы хрыште хыды тәлінчіш. Тәлін мелле, эбір ұнба егіріш сәмбегех, юргілеткене ыдалаза гулза яжы мағды. Чынахақ тәлін мелле, әсәс шарынче де талансем шуралашы екен, тері Фанни. Апа, паллаштарын де бере.
Кашарыр, изир бір-бірінбе халичен тіл болманныне асада илмен. Паллашыр, ку ман йымығым Фанни, херенне гыдарцагалары мағды. Ку Альфред Рунге. Фанни ачасембе вылямас ада юлчы. Магда Альфреда бүрде илсекече. Эш ончы деме булдаратпыр. Шыппын галаре выл. Гестапо шефе сан худусембе паллашы де, линц хулынче вырнаштарма чару жүктері. Анчах учудадыма паянах комендатурына керсе туғас булать. Выл эсі бұрасыне унда телефон баблдерчі. Томланда кашчен кайса келі бір. Фанни хейн автомобилі белессех варма бульчы. Юре, тада вунымен тран шуладықма булдаратпыр. Рунге шибышне тербелеме тыдынчы. Сухал хырчы, аттысене лак базырлан бек ялдырат садыраган дуры. Мундирне шотка батас цадығынчы, орденесіне шудатреде, хыне кетседіраган апыжыбе емігі батне тухры. Гестапо бұшлығы хирішмар болсан, комендатурыра чырмав тубынмеха шуғышлары выл. Шабақта сықланма керліне бір замантлыға дамын маламар. Ебевет тыван хулара болсан да тышман лагеренче. Сығы бұлны сейен думажынде, шетменіне әш онышлы бұшланжы бұлінде, Альфредын шөлішінже керек қыжанда қырушлық сіксе дұқма бұлдарад. Чынақта Рудольф Иммерман Магда үтніне девіштерме шымылынақ келіші. Оның елі жапла, шивықшынзене қый жужібе мар, патшалық жужібе бұлшмамай келсен, выл ұтлашыеқ турткалышсадымаш. Шабақта малдан выл рунге хучысыне тәплін тәріслері. Гестапари эксперт граф Лок малдан Гельмут Крамерын юлашки ширвне, унчен ярзадыны ширевізен бет алнаштарза бұқры. Икілін милли шук, пір алы бақ ширны, тері выл юлашкинчен. Ундан рунгене госпитальрен барзаяны худсене теплендеріслері. Гестапара упранаган картотекара госпиталь начальнигі бе тепраджы епле алы бұстыне кадардаган әлгезем тубынчыш. Барсуков генерал хушныбе оста хадерлене справка ба Альфреда шар службенчен хыдарма паны медкомиссии ешнавенчен үгерсе илне коппешіне алып устыне луп повидер нумайчен сыназабық салларны хышын эксперт унда пусны печетпе бланкне тереслезе бұқры. Пурде ергеллех бланкде алып устныде печетде суямар пілдер жывыл хыжуғышне. Шавын хышын Иммерман коменданда рунге бұрасыне телефон баблдерджі. Документчісіне бірін эксперт тіріслері. Пурде ергеллех. Хыйне Крамер арме выршечінех лайық балланы. Шавынба пәрекленмезірек учуда илме бұлдарадыр. Тері выл. Фанни шофер вырын негерзеларджы, рунге бе Магда хыжалды вырына ешінчіш. Кайрымыри ыйтрехер. Вештері бір. Алы сульчы Магда. Изир гестапыра ішлеттенне ненесте келмеш, тері рунге. Мен жын, машина жынче мен бұл зайыртнене курма шакны күшкес кешіне бұқса ыйтры Фанни. Унда чибер херзем валли, эш тубынасын дуйынмаш, кульчы Альфред. Комплимент шын тавда буш, унбегех кулза хуравлары хер. Эсі анжеклен, Фанни следовательде, оперативник тамар, толмач кына, хушса хучы Магда. Ебі шікленместіп фрау Крамер. Шамрык чухне хамда гестапыра ішлеме жуғышланычы. Шау жуғыжа бұрнышлама мен жырмандарчы ыйтры еміге. Гер Крамер бабалашны. Фюрера шымы ватма білеген тірмешізем кынамар. Пирін еші выршы хирінже дышманбай хире-хиріш тұрса шабжаган салдаксем дегерлі. Тері де ебір фронта дұқса айрымыр. Хуравлары Альфред. Весем шапла шымылын калашны Магдына келішмері. Темлі кәдюші туйымы хускалчы унын чөнінче. Тәленмелі шуғышлары бол. Аршынна гымыллама пұшладын гына, шав замантра гына санба ымыртса юрадаган хер тубынат. Вара весем малдан вылянса калажашы, ундан бір-бірне юратса бірағашы. Альфред жынче хускалны ошы туйыма бұқытра севедес бұлад. Унсырын вылмана бірақса гайма бұлдарад. Чынақта, хышчух тылмачында пушказан мен хытланныне курсадыма легедінде. Шабақта ман емік вырысла ширны худсыне немішле күжараз тәлішпе ұтларақ ішлет. Пір вақыт вишшіде шыплар забыжыш, ондан Фанни асын суланы елдінчі.
тәлінмелі дері бұл. Пире гестапыра ішлегензіне негамды юратмаш. Гельмут есна галанне хилерак. Волда пире термешізін бет алнаштаратчы. Хайвара шын вілерес телешпе темле гестаповецран да иртерне. Анып келеш сиреде юрадашы. Ебатры аппыжы. Камсем итры Фанни. Вырыс полковниге юрадат тезе хвах каламарныха. Сирін батра вырысем дешлеші, қызықланса итры рунге. Вырысем ішлемеші, термерелар ашығына, емігі жын хуравлары апыжы. Везен жен бері мандываныма юратса бірақны. Фанни ыдарлы кульчы. Апа енажать, вылмар, ебі хамына юратса бірақрым. Вырысай, юрех тәліннебек пульчы рунге. Мен тәлінмелі пұр, вырыс вара едем марим. Атерік сірлесе илсе келмен болсан, кам білет, тенебе халі де мускавра бұрын малатчы боле. Чибер калаш, хыдырса илчі мағды. Пушлы білсен пушу бітет вет санын. Эбір Совет Союзынче болныне вол тақшанақ білет. Вәсем тавлашныне рунге қылғана да чикмері, она шавы хытра урхи интереслендерчі. Вырыс полковниге. Аза илчі вол. Турханов маржи. Она вет шагынды гестапо терменче тыца усрашы. Мінлі ыдашы унчинчен. Вырыс сене иберде тыткына илгеленетчі. Шав землік менші зерін бада, шахвыртса итревал. Темле шав иккеленчі Фанни. Эсир Чехословакире шабышны. Пирін батри вырыс полковниге Польшыра. Сире барынны полковнигін хужамачы мінлетчі астумастыри. Ивановчы булас. Волмар, пирін батри полковника Турханов тесечінеші. Шыбақ шак самантра Мерседес СС шарызен Линц хулынчы комендаттури тесешірні шурт умнешітсе жарынчы. Шетірімір, алкран тұқсақалары мағды. Есі перекі дедіні. Юрі кетселарып, хывыртрақ кірсі дұғыреппен, моторне ішлеттерме жарза қалары Фанни. Вуннымыш сыбық. СС шарызен комендантчы чертне сысна бек самыр штурманфюрер Линц хулынчы палырақ шынзене пурнеде аван білет. Кевешме омзан майурадыганскерне она иммерманзембе вагнерзем еші хывырт чабатухны жінзем тақшандан бақ тарықтарны. Чынныбе она унашкал жінзем халыға бұсмырлаза бұрынны мар. Хый везембек ирдексе бұрынма бұлдарайманны тарықтарны. Мен гана туманшы выл пуэнсен шутне керестезе. Адольф Иммерманбек миллионер хернеде качайлзе бахны. Гельмут Крамербек Австрия Республикин шарынчен СС шарнеде кушса бахны. Телейтіне шавшавах ун енне шурумба шаврынса гынадыны. Хонеже херендуи хышынах миллионердан парымсене түлесе дадайман панкрут пулны балырны. СС шарынчеде Крамер евер карьера дума май келмен. Она Тирольц трилогизен подполковнигенчен штурманфюрер гына дузахуны. Ундан ба пелік шулт лайры. Выл бұр хыйышынче қыткыбек ежылдадыған әмечесенчен пірнеде пұрнышлаймары. Шавынба юлашкевғатыра вәжімсірех вәжіқсе юнықса бұрынад. Унашкал жынраны рыне кетме жүк. Май келсен вол керек камада тағындарма дұрыжад. Ахалден мар, шав тембек көне анжық шүриде тебір жүх хаяр қашқыр шүрибек шылызіне ерзе қырладад. Хойынчен теме жүгут вайлырақ чырджунсене верме бұшлад. Гестапо шефе телефонба рунге бұрасыне пілдерні жүхне, комендант шыбақ шав анжық шүри евір керек камада табын мағадырчы. Намыс сырзем, тарықса жуғышлары бол. Қашны удымырақ хызеншіннізен хутне кіреші. Пула зарымен аппыжы пір убышкіне жуғатырғына унвалли тебір убышқа қадырлеші. Юрышке пылаккіне күпме бұғышлытчен ебесере юшшіне астивдерзе бұқтарып. Шапла кевешселарны жүх он батне Магдыба Альфред бұрза кәжіш. Халь Гитлер фашистла заламларя на рунге. Візем бір-бірінбе Альфред Крамер адъютанчы болны жүхнех баллашнычы. Шавынба халі вол хыйкамне каламаре. Халь Гитлер пызык пұшлықсен бек пуластезе алыне үркенсе шіклер комендант. Кама ежынма түргелнене білмей юратшы.
Кайшар, герштурманфюрер, честь парзакалар Альфред. И бир Крамер бригада фюрерын приемныйынче піррешеш мартел пулнычы. Шавынба ебі рунге оберштурманфюрер иккенне ман-ман пулілдесі жұтларым. Пиринчи малдан устав мен хушны жинжен жұтламалла, мырлатры комендант. Ундан сидел хушинжен мұжылдатса тухреде Магда алыне тытса жұптуғыры. Аршинземе шинжен калашны нейтлезіларма кечеменде Шавынба юнажар бүлімре кетме булдарадыр. Унда үгерчіклі журналзем пур, и бир сире нумай тытса тома бар. Тархашынан чырманыр. Шаршинның армия аршинзем калашны нейтлеме хонықны. Шавынба мана кечем буласранан шикленер. Тері демагды кабинет хужи ирік параса кетмезірек шемше буган женеларчы. Сирен ирік, кымылзыр бульчы штурманфюрер. Ундан тебір худседел хушыне кірселарчы де Альфред ене жаврынчы. Таван хулана таврындыр эппен нумайлығайы. Шардан яланлықақ яджыш. Изер хириш булмазан кунда әмірліхех юлас тенетчі. Мух тава девешемет. Документсем ергеллех булзан эбир хириш булма бар. Парырха тіріслесе бұхар алынетыс рекомендант. Везене гестапыр адреслене, сире унчинжен имерман штандартын фюрер білдермеллетчі, калашыва худшынчы Магда. Тен білдерінде бұлі анчақ астумастып, әжі бірін пиде канышсыр, көне беклармадыма памашы, пурнеде бұшрады дастезен сыл шавырмада вғыт юлас жүк. Рунгел сиделшіне хын документчісіне кыларса хучы. Комендант візіне пушласа вешне жидичен пір саспалли хвармазыр теплен вуласа тухреде пір вғыт рунгешіне тингерсе пықсаларчы. Гельмут Крамер еплевілні жінчен хажатсынчен умай жырчыш. Эзер візіне корнанде калырха, унын юлашки шабы жыве жінчен терес каланычы унда ыйтры выл. Теп терезех кіскен хуравлары рунге. Вăл перенсе вилнне чух, дивизия штабне херлисем шавырса илнне денечче. Эсир хывыр штабра пулненде, калырха командир шылынма май шук тесе шутланы булсан, эсир епле шылындыр. Тышман сире вутлы унгыран шымыллынақ кыларса ярас шукшке. Бригада фюрер шылны шукранмар, хыне жанзабана дивизие урых неменбеде болышма май шуки жын тарықса берінзе вилчі. Офицер жесне хаклама білеген командирсем авалданбақ шаплады вашы, азайлдерчі Альфред. Юре, Крамер жесне даса упрас тесе берінзе вилні дейбір, вара есір тышман унгенжен епле тухрыр, лыпланаймары штурманфюрер. Бригады фюрер перенсе виле сумен мана тада тыткына барынма келішмен офицерзене пухса вутлы унға татса бұқма хушы. Унын иркне бұғынза эбі штапра ішленіншінзене пурне де шабышы ваджындым. Ушкыне пирін ешлақ марчы, мөн пуры де вадыршынран ұтларақ кыначы. Ибир вара каш болса келнебе узы көрса, тышмана сазардық табындымырда вутлы унға татса туа айлымен живырмана керсік айырмыр. Тәттім болса шитнебе тышманзем пере күшран шухатрыш. Вара вишедал хуши чынгыдузем хушибе вырдаган сукмак тұрық хамырнызем патне утырмыр. Шав хушыра темеші хучен херлезен разведчигізембе тада Словакири партизанзембе шабшмалла бүлчі. Юлашки шабыжыра мана евр аматны. Тышман були пушран бұрзативнебе эбі тон білмей болны. Анчах юлдашсем мана пырақсақ варман, хамыр госпитале жіклесі бұны. Оста тұқтырзем тұрышныбе эбі ура жіне дыдым. Анчах строя таврынма май келмері. Тезе білдерчі хыйын жінчен рунге. Халі малашнемінле бұрнас тедір. Бірі Альфред жіне тепре Магдайынне пықса ыйтры комендант. Ман ешейін балицыне бараган пенсибе, тада више орденшын түлеген ұқшаба бұрынма легедінде. Рейхын шанчықлы сықлап жесем шитменіне біледір бұлыға. Чын-чын патриотсем хулай туйбе ұқсақласа жүреші бүленде, тылри службына илмеғидашы, езерде шаплады вастеместері. Тоқтыр земына пір хумханмазырылып көбірнышпа бұрынма сәнне. Альфред шын хуравлары Магда. Хаммы жырымба ебе юлашки заманчен пәдім жүндан парынза пірле жабышны жынна лыпкы бұрнышту забама бұлдарадып. Шавна анманыр герштурмбанфюрер.
Комендант тарықныбе квагарза кайры. Хыйн влаще шиделкле булсан, вылшак чырзыр хирарма чыргушленсе тарғаслаттарны булетче. Ним тума білмезір, вылунба бірле келнішінна хезірлеме жұтлары. Гер оберштурмфюрер, түрбек алырха. Пәдем наци хыйн пуласлых жын юлашки юн думламне шеллемезір шабышны жүхне, сире, вғырбек сывышынна. Чибербеге шурме хышынже бұдан саларман амсмари, шеленбек чашкырза итревыл. Шел бұлінде тыдамага эбе шуғышлаза кыларман, шав жирбе черленешінна государство службене шансабама юрамаш теші тухтырсем, лыпкын хуравлары рунге. Комендант медицина комиссия туны бітемлі дүрен үгерзейліні копия илчі де рунгешіне бұқры. Варшы вақытынже шар службенжен хыдараган худсыне епле туянныне пілмеші дедір бұлыға есір. Шуық ырышынным, пиде лайық білетбір. Унашкал худсыне наци интерес земшінчен манны тухтырзем укшалла судашы. Анжақ мана улдаламашым олмар. Эбел лайық терслемезір худшыне жирныне әненместіп. Тереде комендант шыңғырав кнопкине бусры. Дебір замантран кабинеда дежурны керседачы. Медицина эксперджі гилчі? Ыйтры бушлых. Приемный рагыцеларать, хуравлары дежурный. Ченер, тереде штурманфюрер тадах рунге документчизіне вуламадыдынчы. Комендант хыжіне пықманныбе узы курса, Альфред кайла шаврынчыде шын сисмесле малдана қадырлезе хуны таблеткына шытсаячы. Магда перре унчине тепре комендантчине бұқса илчі. Рунге шар службенжен хыдылмалли документсіне судын илес жүккіне білсех выл самайық хумханма бұшлары. Комплект шуғышлары выл. Тень заключение бараган врачсем йонышны бұлі. Вара Альфреда судпа иплама бұлдарашы. Епле хыдарас жына шагинге крен. Альфред кәжек сәрімдевне чухнеге бек пуш кашлама бұшланы не дуйры. Таблетка хыйныштен тывать шуғышлары выл. Тебір пелік ментран, шак самырсысына шеш мар, ұста тұқтырда эбе чынахақ чирлі біргей кіленмей бұлі. Халі сылдав дұпса хама-хам хыды хумханны бек тұдасығына юлчы. Пөліме ылдын пенсінен тұғынны шуры халатлы старик кәчіде сәдел хушынжы лараган эсэсовеценне дайылчы. Үрігаш бұлдыр, вады жінзен ергебе шатырдадыған сазыбақ саламлары выл. Үргаш болдыргер профессор, әш вғыжы иртне бүлінде сиретадақ чырмандармалла бүлжі. Пиріншак симулянда тұры жывшіне қыларас бұлад. Тәріслесе бұғырға оның сывлықне. Рунгешіне аллыбе кыдартты комендант. Шакна илсен Магда піррехерелсе тепрек вағарса кайры. Чундан дарықныбе волса делшінжі чернильницына ярсадытса, хый хизепленешінна күрендерекене пидінжен пересшінші. Анчах Альфред ұна алынжен түтірі. Аплайыбе симулянт еккен. Күшісіне хаярын ялдырдаттарса ыйтры выл. Фронтра юн тықса шабжаган шын симулянт пулзан, тылра бұдан забурнаган ексеге мінлечен мінле. Кунда келсе кенеренбе хыне-хый еваш шынбек тыт нарунге шапла урзагайма бұлдарасыне комендант кынамар Магдада кетменчі. Халі тілінебе візем икіжіде күш пүшне чарза бірақрыш. Врач түрек сехірлензе үкреде кайылла чага-чага алық патне бұрзадыжы. Кала тылры ирсір еге хүре, матчан местен, челікіне шатса ядыным. Шапла каласан рунги чишкесіне чымырдары де сәдел патнеле турдынчы. Анжақ иквежі удым тузанақ сазардық шыре түплетсе үкрі. Сехри қыпны жінзем унчине тілінзе бұқрыш. Выл пәдім шымшаки бетчетрінзе пушне урайне сарны пакет шине жабать. Кушысыне тискерін шавырза хуны. Пейчік вағырза хуралза гайны. Шыварынжен юнлы сурчы кыпықланза тухать. Бұрынжен малдан профессордан агеже. Выл ұрунг батне пәшкінжіде оның пушне шере жабын мажарчы. Ондан алды марысыне дыца бұқры. Көшісіне иріксір ұштарза шутта хиріш бұқтарчыде диван шене шіклесе бұрса хума құшы. Комендантпа дежурная на диван шене вұрттарчыш. Вара врач мундир түмізене вжерце чыре тапныне етлері. Ондан пушне хыбаласа суран шеввине тупрыде түрленсе дыжы. Джексон эпилепсия тервал. Пуш мимине аманцан аптрамадыдынать.
Инструкции дырых унашкал жынна пірремж группыри инвалидсен шутне кертсе шар службинжен яланлыға қыдармалла. Она комиссии тіріслемени? Комиссия зеркаланы бекех, она шар службинжен қыдармалла дуны. Экспертсен заключение комендант сиделишінже вырдать. Рунге документчизем жіне кыдарттырмагды. Гер профессор тархашын түрбе калырха, хыружы чири вол. Шинземжін немекте мар, хыжын вара пиде хыружы. Тыдамак тытнебе вол балкон шинжен е урамба ирце бына жух транспорт машинызем айни үксе білме булдарать. Шавынба эпилептиксене шара илмеші. Ана сыватмамай жуги. Онышлы операция хышын сывалма булдарать, анжақ выржы вақытынче эпилептиксене сыватма алы житмеш. Хумғандармазан, евірішре әжіндермезен выл чеберех бұрынма булдарать. Onun şılныжы лыпкы бұрныш. Халі выл туймеші вырза гайры. Ирік сырваратма юрамаш. Бәдем организмі лыпланытчен канлін чывырдыр. Вара хыех выране де тепре хумғанмалла булычен сывы марыне неменбе деп алыртме. Тавда бұжгер профессор. Есір каланы бектовы бір. Тері мағды. Кунда санитарзем тупма пульмежі ыйтрывыл комендантран. Дежурный ченче комендант. Хуралдан игі салда келерде оберштурмунфюрера фрау Крамер батнелешсе хварыр хушывыл. Ондан тылы харыма холін жендытса тебелгедесіне илсе бычы. Мана анчилленер фрау Крамер. Эбирана учуда илі бірде урық нехшанда чынсе чырмандармы бір пыжылдатса галаре бол. Шук, штурмунфюрер, элсирына шешмар, манада хыды күрендердір. Хүтлік сірхирарыма күрендерніне нехшанда манмашы. Фюрер мана чынсе илсе, Вильна убышкана памалли ордена хыяллы бедыттарчы. Пайна хун батне телеграмма шаптарып, выл хезірлеме памеха юнаре мағды. Фрау Крамер, хамайы байы жынадып, йынышым ебі, хыды йынышым, тарғашын кажарыр. Шәгі шинжен Берлин рабілсен пушым бідей, тарғашын шылырмана. Туба тузақ каладып, паян бұлса ертіне хамыр хұжыра гына бұлсан, әмірліхех сирін чурыр бұлса тұрып. Херарым бір хұжы икленсе дәжі, ондан салдақсем туймеші враган Альфреда алы вешін шеклезе кайныне күрчі де візем хышын утма васкары. Фрау Крамер тархашын үгіде кірсемчі. Телмірчі комендант. Кирлі күнда кадық бұрды да кирлі бұлат кейші. Ебіде сері кирлі бұлма бұлдарадып. Калыр, міндума хұжадыр, шавнадывып, кашарадыры. Юре, тыван сімбекін ашласа бұқып. Візем мен галіш. О, фрау Крамер, хывыр кашарас десен сері нигамда иксірлеме бұлдарайме. Сывы бұлыр. Алк патнелі турдынча херарым. Анжақ штурмунфюрер оналыне вешертмері. Ярыр алыма тарықса кайрым мағды. Фрау Крамер, есір ырғымылышын, мана узалдума пұлдараймастыр. Кашарынде урхана сапландарыр. Эбіде хамран мен келіне пітімбек Гер рунгене хале хучыда иліпте, кирлі документсене хыл бада хилсе бірза барып. Юради, ебылдадаган шынбек кушран бұқса телмерчі комендант. Юрепен, шәгіше дума сире бір секет барадып, тереде мұңгымылы херарым пүлімрен тұқса гайры.